Мастера Владимир Кимович Амосов уран табақта ус Ақ Республикатын нарватон мастера. Эйнекінен бүгінгі ұлған бір ахыннек кеңнәбән сақайрын бары культуралын жерлерігер клубтарығар білетіне. Ол кәміне Якускай корат хамайы бастың
спортсменнара хақырын көміскүрге білімненері. Өрігай дені улахан салаларығар хақы түрі тоғынюта қапсағай улахан бірахынныға. Бұлахан төхілгені нәхіленне олғат жағағар құттал хуақ болтын қачер Хударыстан комитет төддіш түгілін төхілген түріттен ұйтар. Бәғіға алта ұрақаны ұяғынға әд жонлары үш, бетерәнлері үш ұяғындырығар сүйіс жөдден алты бұқыс тұстығыда. Уанна аддархан атын бұл жағыға намы ұлығыттаны Эдуард Максимов абсолютно чемпионы дүг атынылан хеттон тұхынчы хоққовай қағайына болуда. Бүгін бесі яғыңа кейсілер болу вақтыра. Бейхан сәтті келі яғын ақтарға төддон бір, 6-5 килоға 105, 7-5 килоға 97, 6 килоға қытықтауылай ветеранларға 12, 7 килоға қытықтауылай ветеранларға 7 барыта 272 бөғыс бүгін 3 көверінен төхілге атаққыға. Бәғіхәңі 106 бөғі әптәққа нәхілен олыға жағар құттал хоқ болудың қачер Хударыстан комитет бұйылғы 2-тігінші хүйтбе 3 жылла төхілгетігер барыта 11 яғанға 419 бөғыс төхілгеға таққыға. Батча әлбәқ бөғыс тұстарын қылабынай хожия бұғытынан халайын ұтағы жары 2-тігінші хүйтбе бір жылға ғорнай ғытылуыт манчары бағалай шүйбе бір іспатығыятын қапсағайға хүрін хожията республика қытығыла хожия Григорий Антонович Захаров. Кылабыны хәкірті әбігітінен үләлі хүджар Хақы Республикатын қапсағайғы федерациятын толыраушы директоры Андриан Андреевич Захаров. Бәғіға қыджыбатық ұтықты болақ көрәшілі бітігер ананеттәққа бұғыштар біті яғын айы 2 бөліққа мұсталлар, тұсталлар ұлата бастықы бөліққа нәхілен елуға жағар құттал хуақ болуының қачер Хударыстан комитет үләттері олонна изжала министерствете бұғыр сұлуыспа ұқсаллақ бұғыға майгыға үләлер қамсыр министерстве судебный пристав онна сақа нефтегаз үзбіт құддық ұлақан тәрілтелер бұбу комитетке кишелер онна 200 бөлік гражданскайдадден бөліктірігері тұстан баранлар бөліктірігер бастабыттар финалға даққалар бөліктірігер 205-тің бұдбағыштар тұта бұрғын сәбедәлі кетерге бұрап қылалар. Әйнеғынан Хударыстан комитет онна гражданскай бұғыштары 2 бөлігінен кишелер. Білігені 3 көберінен қатығыла қапсығылар хағыланы яқтыра. 2 тақоттар бұдбағыш күріқтейттен торур. Онна киеге ұяғындарынан қиылақтыры бұхаран баран 15 килоға дәрі аддарханатын бұл жағы болуға. Аддарханатын бұл бұғышқа нәхілен олыға жағар құттал хуақ болудың қачер Хударыстан комитет 19 хоққовайы тұруадда. Бәғіға 6 яғыңа қытағына қапсығыла кәллереттені ағуан 5 килеләқ яғыңа ақтарға амият бәқ 6 онағыз кейі тұсты бұтығары. Үйәхі біліттені білігілік саллақ бұғыға майгыға министершівға ләлер көңіл тұсты мастыра Тимур Николаев чемпионы дүға атырылыла. Оны бәғіға тұсты бұт сүйістерден 6 бұғыштан бастың қапсаға жет анал бірішке тігісті. Бачуатта 2 местіға 6 онағыз кейттен сонтаттан Денис Максимов тағыста, үш местелері Роберт Сидоров, изжала министерстведен Василий Кириллин мегахаңалас ұрлылар. 15 килі яғын ақтарға барыта сүдбе бір кейі тұсты бұтығар 2 тұсты мастара Сапуронов чемпион әді. 3 тұғылла чемпион, 2 тұғылла абсолютно Игорь Сапуронеев 2 месте тағыста. Мастары Владимир Федоров
Вона жолыстан попоп, башуаттағы хешнестені ыллылар. Өрханы яғыннақтарға 95 килен арықтырға, олаттарға 16 бөғістісті бұтыған үхіс солын собырытчы хақайрын біліңе абсолютай чемпионы Сәдге Семенов намтан чемпионнады. Нұрпылығыттан авия леса ағырана байыға аспыт әделігі әбілігі бұшыддан бірі чемпионы Стапан табығынап 2 месе атағыста. Бұғыр сұлуыспаттан жаңыттан түріттәқ Николай Попов, ванна намтаны көңілтүсті мастера Эдуард Максимов 3 местіға тағыстылар. Бәғі ветерандар ағуын келі яғынларыға сүйітбәкі етісті бұтығар Мегахалас бағаны қырантын байыға Петр Барашкап чемпионнаты. Намтан Мат Барашкап бұлырын ұлпыт борған сәмедәлін бұйыл үрін көміске көбілітті. 3 местіға ұспат мастадыра Иж жаламырсиясы өтеттен аял ойбанып, тааттаттан Михаил Дедюкин тағыстылар. Тоғуан келі яғыннақтарға ұтықтавылай ветеранлар уан болан кейсі бітіргер өйәбіл өттен Азия континерні чемпионы Федор Данилов чемпионнады. Мегахаластан спорт мастера Сәдге Захаров 2, 3 местіға Иж жаламырсиясы өтеттен Аркадий Потапов, уан өйәбіл өттен болатын сабынап тағыстылар. Өрханы яғына ветеранларға қаңыластан мастер Стапан қабырлыяп бастады. 2 түгілі чемпион, 2 түгілі республика абсолютная. Нөт бабағаны ғылуыстадың байыға Василий Афанасьев 2 болла. Онна иж жаламырсиясы өттеден Люмабин Николаев, онна тааттаттан мастер Александр Устинов 3 местіға тағыстылар. Бәғіға аттархан атын бұл жағыға күтанық қапсығылы кәліреттені Эдуард Максимов Навлуғыттан абсолютай чемпион үттік атынылла кені темік қапсығыға Сафроновы көйді. Әйнекінен Эдуард Максимов бәғі өріқыны яғыңыл бұд боронсы медалігер өсі абсолютай чемпион күхіл көміс медалін күтті хеттуан түхінчаны әбінні. Білігіні 2 көберінен 3 көберінен қатығыла қапсығылар хағыланы яқтыра.
Aras. Nehliyenye olağa jağar kuttal hoq boludun qahtiyar Hudarsına komitet bıyılgı Töddüs turnirini 2 günüver 5 yağına 272 boğuz kutustar. Toq bar bugünkü kürekteki kıttılaqtıra mannakelen kekkilehen oların. Bravola butu hudana kapsata hiciyaq bud. Bravola butu hudana kapsata hiciyaq bud. Kelini iştimedak bud. Toğamandığı demek küspek kudduk. Bu kabarı bette kalın. Ütü hasardanan kündük ekranından көрәтчүләр бүгін күрәктәһибит 2 көне Саха Республикатын нәһилленетен олоғар жаһагар куттал хуак болутун качар сударстывына комитеттер дүс турнирын номну үтәнәләр. Ол курдуготтон дагы хәңги күн төмөгүнән 145 бөгөс суруттаран ажахай сытыркай капсыгылар астылар. Ол курдуготтон
Тихегар Андархан атын брыстыгынын Эдуард Максимов. Горнеттан тардылах нам представителя. Кыян атын Муңутур кыялах болбута. Бүгүнгү күн туһунан кыратык кылгастык кепсана харыпын багарабын күндү көрөчүлөргө бүгүн эме үс көбөрүнөн сыдырга капсыгылар бут болуктара. Ол курдуготтон сарсырдагы яханнаны төмүгүнөн 272 кыттаачы суруттарда. Ол болар оттона былырыңы көрдүрүттен бара хоого үсөрекиһиннен агая хабиттен былырын 405 участниктак турнир болбута. Быйыл оттона үс киһиннен була 404 хетте участниктен болла. Ол курдуготтон билген көрөн олорочуларга дайга деме көбөрдергитен ссылкаларгытын нардан килерги кына кыратык кылгастык кепсана харым көбөргө кисехтере 2 бөлөк бөгөстөрө гражданскайдар биохансетте хетте 15 килелере. Оннотона маңнайгы бөлөк нехилене логоржагар кутта хук болутун хатчер терелтелер бөгөстөрө ветераннар 6-10 хетте 10 килелере көбөргө. Бу көбөргө кисехтере маңнайгы бөлөк оттон нехилене логоржагар кутта хук болутун хатчер терелтелер бөгөстөрө бехин сетте 6-15 килелере барып бу көбөргө кисехтере. Кинилер 9-9 опсая. Бехин сеттеге 12, 6-15 котуталта, хетте 15-ке биохын 1 кихи. Сы көбөргө кисехтере 2 бөлөк бөгөстөрө гражданскайдар 6-15 киле хамелбах кихи быһылаах мен көрөрбүнен 6-17 кихи. Оннотон салгы ветераннар 6-10 хетте 10. Ветераннар бит бүгүн оттон ага яктыылар төттүү агысты 9 кихи өксө болдоттона жоннорго самытон Муңутур элбах жоннор баалар. 6-15 киле оттона бу опсай сумманы лан аган көрдөккө 6-15 килега бүгүн сүүс үс кихи суруттар биттен көрөбүн. Бэм бу көрөрбүнен бу көйөр көстөр Б көйөр барыта ссылканан кирен көрөккөт күндү көрөчүлөр долгуймаң. Оннотона тугара каракайда болоротон туга мета не палатка эмба булан этен иһәрен төһөкөлләреннән оттон кайы хатыппыт көннөрүнө хатыппыт. Атак дага табло ден вопрос парата. Табло хакыян хатаммап болламана каракай техническая причиналарынан алда болоротон хем бир онол дебекке оттон турнир бутан шугадык сырда текпыт дена эреннере бит. Самый оттона Муңутур элбах кыттачы 6-15 онна 7-15 килелерге баалар. Опсай аксаннара 9-16 онна сүүс үстен акты мен бэм. Онтон бехин 7 килелерге биохуны кайбат кыттачы бар. Опсай аксаннара окурдуготтона бүгүн сүүстен такса кихиттен кимже чорбойон маңнаги местага таксарын деген барын бүгүн катан көрөкпүт. Оннотон күндү көрөчүлөр бу билген каракей инструктаж боло турар болуктан көрдүк Александр Васильевич көрдүген күрөктехибит сүрүн судьята Григорий Антонович Захаров. Оннотон бу турниры терьер илэхэн сагалахан организационный комитет председателя Саха Республикатын нехиленнетен куттал бу хук болтун хатчер сударственный комитет председателя маңнайгы холбуячы Эннекенте Михайлович Андросов антылларын этеллер кири тылларын. Окантантона капсыгылар бу сагаланнактарына биһиги холбону окпут, оннотона сырдапытынан барыкпыт. Мактал. Тогда бу таддис тогулин ытывар госком обеспечение межрегиональный турниргар кытта калбекитнен агаддалилбен көңүлләңесе тогул. Тогда кылгастык бравоны капсибин табары билагат активность бастакы 1 минута хегер бериллер. Активный ки бир баğı бар. Оны тусту баран кирен барар. Жандарга 4 минута, ветерандарга 3 минута. Тустар бытыр аккуратно тустук бутун надо.
Каракан явыһы, тарбақтаһыга сразу этебин. Бийде судья көрүгө тарбактаһаман дияга. Икистен тарбактыр кейини буйеби кыннагана тарбактаама дир. Херетер свистоктан баран. Онтон ол кенеттен өссө тарбактаатаана. Сразу свисток бау сопернику берилдер. Онон аккуратно тустун. Те кубик брагыдыгар. До финала бести мега качывак. Финалга бир тыгынча. Онон кубиге үлүбай брагы. Хатаммат. Эдетүт. Шортик тобуктан өйе болуктак. Аяндаганы туран көддүрө. Бу ол костюмин курду калбан күйөңнак болуктак. Туран көддүрө. Ох, ити. Стай. Вот. Ага. Не. Тур. Саханду, хокту. Саханда. Бу курду карага калбан күйөктак килбекке доктор. Шортиктак. Төттөрү үйрөнүтөк бу. Эденне васинагат шортикке дихинен эджактак. Буга эджет боллана ме көңүлдөнмөт. Вопрос бар? Те, баргытер кыйыны хотуну. Кемде хананы бар, колорубут, кемде хамсабат. Баргытер кыйыны хотуну багарабын. Уақта уақыттар. Бірақта исалардан өндіне, бірі бір сүйрақтыдайын Москвада да. Аңдайды еңдесіне көрдай бейбін, ақақамы жүрегінер дүйәні естінбін, бірі бір сүйрақтыдайын Москвада қайын. Әген дейді ғаны, көті хектон бес бірақтары, көземесінің тұтары, париғанары қасынмады ғалып, ақақамы ғалайын, ойған кейдіңіне, ақақамы ғалайын, Сериш Салмия! Амуска Салмия! Заряды бар болуду ата.
Kilemen kallanan nıgır Günsirin köre kelbippit Aniye doydu yeni ger Ayılan sılcere bippit Vesken töreni kelbitçe Vörökka kötüökka Ürün kümmü tanıgar Ühünökka ürüdökka Vesken töreni kelbitçe Vörökka kötüökka Ürün kümmü tanıgar Ühünökka ürüdökka Ütü canları bu alamdı Yüz kökka yüksökka Ülleri balları haydını Ütümenni tüstükka Vesken töreni kelbitçe Vörökka kötüökka Ürün kümmü tanıgar Ühünökka ürüdökka Vesken töreni kelbitçe Vörökka kötüökka Ürün kümmü tanıgar Ühünökka ürüdökka Kele tühen barargı Günü köre naharga Kemsimmetti soğustiye Keleybetti kuruduktu Vesken töreni kelibitçe Vörökka kötüökka Ürünü kümmü tanıgar Ühünökka ürüdökka Vesken töreni kelibitçe Vörökka kötüökka Ürünü kümmü tanıgar Ühünökka ürüdökka Duhaları buton yutunu Duarahıta dorgutan Tılları öttün tutuhan Tığını buarı kengeten Tillen çölge tüyökke Bağlarım Nikolay Jirko aptaları otugarı Tillen çelgöt üyaka diyen Bette kayranı eğitti bit. Biligeni akabiyetge Tiyedden bir boğustak Bihan settekeli yahanga Grizdanska datsi beta usmalan tostallargar Basta kergi haqalanı Bu kabiyetge Bihan settekeli laga 12 boğus komite çıktı tostu vaxtara Ottan üs kabiyetge 65 kilaga sami elbek 5 boğus tostargar 69 boğustak Grizdanska bölöktörü haqalanı Akabiyetgen lalları Bihan settekeli laga Tiyedden bir ki Dostlarıgarı Grizdanskay'dan süydete ospolan kişilerleri Valeri Fyodorov Jakuskay, Daniel Avakumov Tatta, Mikhail Stepanov Sakachevinakurov bilinenler. Bihan settekeli yahanakları Hudarsınlıkı bir bakıştıra 12'ler, Tiyedden bir keyitten keller buka verganırlarlar. Ayal Uybanov, amma İccalatı Ministersiyete, Oyuskan Jirkov, Saka Neptigas Izbıt, Arastislav Stepanov, Nikolay Sturchkov bilimlenenler. Öte gününden kündük yok ekranından köretçüler hatta bugün baran sanatına harbudum kurduk 2 gün müdün körekte hebitin ıtabıt ol kurduk ötten bilegen ayakatan türgün havustuk sıp sap orientirüstek energetigar AKB'ge bilegen taksıqtıra behen settekileler Erjonnor 2 gruppalara Gражданскайдар bu köverge bilegen xapsıha taksıqtıra behen settekileler Erjonnor magnagi bölöktörün helenni lawal jahar kuttol hok potun qaçertilite begosturu onnattan sı köverge bilegen xapsıha taksıqtıra 65 kileler 2 bölök sportsmenlere Gражданскайдар Östötügüla Hanatan atiyakpın bağırabın bugünkü gün ıyahının tümügünen 212 kıttaçılaqpıt Hamı elbaq ottan boların kurduk settuan 65 kilaga sportsmen hurutarbıt Wopsayaq sanlara 100 Gражданскайдар 60 settiler Ondan nehilenye loğol jahar kutta huq potun qaç yerteriltelerten 36 beğos Salgı ottan elbaq
кытачы 15 килелертерге бар. Ол курдуга 96-талар кинелер бehen bir кихи нехленне логор жахар кутолук потун качер терилтелер. Оннотон гражданскайдар 4-5-тер. Ол курдугаттан ака бергенем но хапсыгыбыт сагаланна маңнайгынан хапсыга тагыстыла Валера Федоров, Жукускай онна Данил Абвакумов татта. Бу сүрдә гадеркен олоттар болалар. Валера Федоров бәйте таттан тардыла багас болар эме харбалак татта харбалагыттан. Оннаттана кинене тары бу аспыт аңсейле хапсагайын бехенсетти килялы чемпионы Данил Абвакумов татта багаха. Экен олус эдеркен багастыр. Бу каверготтан капсыга тагыстылар Аял Иванов, Изжела министерствета амма онна Уюскан Жирков, Саханефтегаз быт багаха. Сыкаверге капсыга тагыстылар Мичел Попов онна Виталий Эспек, Усмая онна Хангалас багастыры. Капсыгылары көрөбүт болгоян үс каверинен билген сытырхай капсыгылар бола тураллар. Өсөтөгүл ханатабын бүгүн ол курдук А кавергете Данил Абвакумов, Валерий Федорович баты хонногоннуттан сажен атактан алла. Оннотон билген тугуннар эбите, оннотон бәйте оғутта. Эте хапсагай денотон эте бәйте тылыгар этер. Хабарнылан сагаян кебисте оннотон. Көйне хитисте кыхыл мундуктан тустубут Валерий Федоров, Чукускай. Сөтөгүле ханатабын бүгүн ака берге тустуктара бехин сетте 15 гражданскайдар оннотон нехленне логор жагар кутта хук потун качер терилтелер тыкта буллак бетеренлери 6-10 килелери. Оннотон бу каверге капсага таксыктара нехленне логор жагар кутта хук потун качер терилтелер бехин сетте 6-15 килелер эржонноро. Онна каверге капсага таксыктара гражданскай средер 6-15 эржонноро онна 6-10 килелер тыкта буллак ветераннар. Ака вергөттөн билген капсага таксыктара Михаил Степанов, Горнай, оннотон киннутары Сахатча Бинакуров, нам. Отобо Сахатча Бинакуров кеннеге кемге бехин сетте килега пьедестал үрдүгүктелеритен олох түһелик. Оннотон бу олоттон бейте даганаттан капсайда бута. Эн малайдаратта бейте 95 сыллак төрөк болар. Намтан төрүттә бейте маңнайгы ата Захар Бинакуров кене поллата билген атын сахатытан Сахатча ден аттан Сахатча Бинакуров ден аты сүгә жар билген. Оннотон бехин сетте килега келенге кемге сүрдәк тахарылактык капсагай бехиҗә демәтә. Бу кавергөттөн билген даганы Аял Иванов катары Жирков Уюскан капсагайҗалар. Бу болараттан бу каверге нехленне логор жагар кутта хук потун качер терилтелер багыстыры. Бу каверге оннотон сыкавергете Попов, Мичел, Усмая онна Эспек, Виталий Хангалас таксан турбуттара даганы тонтугара беричинен табло лелебете ду сужиевут мундуктарынан ытылата. Жаратта бу кавергете сүрдәгә шугайдык полу парагиптен приема горана кайны хитисте Уюскан Жирков Саханефтегаз быт эпетә үләһидә. Бу кавергөттөн 2 бир терилте багыстыра билген таксан капсыгыктара ол курдугутан сереби обургу икенлерин маңнайгы группка бәбәләр эртебәһеннәр бит Авели Сахрана багыстыра Ростислав Степанов онна Николай Стручков. Бу каверге сыкавергөттөн билген пока хоҗалар капсыгыны пока тураллар. Бу кавергөттөн капсайды такыбыт көһөмүннүктан тустар болу көрән кәбиһин бу эметтән 2019 хылларда катон хүддәк тахарылактык капсагайдырыты бехин сетте килега пьедестал дүкүктелләрдән әлбәхти хүлгәгә түспәтәгә оннотына билген калена капсагайды хиҗәр бәйдәттән олар диде хорошо бехин сетте бу Ростислав Степанов бәйдә юһә жаңыттан төрүттәг багыс булыр. Билген болдағына мен білер бінәні Горнайга олар өлелер. Оннаттан Горнайга Авели Сахранаға өлелер келбет болуқ тақтен бәм сабағалығын. Мен бәм өттен лишіне білер олым. Бәкке қапсағайдыр өтті онна сымсатық тон қапсағай. Албастарын барытына толыр өттіні өреттік ол деканада. Үйе жаңылар өттен бейін сәтті келі ағаттан лидердаттан бір лидердара тауы жетерген өттіні бейін сәттіға әлбәқ лидер бар. Үйе жаңыға ал күрдік өттен білеген
Калинги кенген кисте хаджар Егор Находкин болдуна. Ростислав Степанов болдун. Онны доттуна сылтан сыл саңа олаттар көрән тақсадыр олар. Онны доттуна бу комментарийдары көрелларобун, көрестоларобун баратын күндү көрәтчүләр үккен үйе жаңылар дейтілер бұ көверге қапсайды ачылар. Өске бергөттіні қапсығы бұт сағаламмыта Мичил Попов Усмая, оннаттан кенен ұтары Эспек Виталий Хаңалас. 6-15 келелі ақбе ғостыр кейсі хажалар, сықы берге 2 бөлік спортсменлара. Ака бергөттіні хақатчы бені курапа, отар сатчетіні Кутталлақ балығырня тұтан тұрар, атақтан тұрар. Сықы берге 6-15 келелі абы ғостыр қапсағылар. Отта кейгет кейсе әжерді уже Эспек. Эспек монастырёктун ден турарди. Онда бу кейсе әжерді Попов шелегедер. Сықы бергөттіні білген. Ол бұқы бергөттіні те құтталақ. Бұлғанне боланылла. Судья тоқты дебеті. Оны ол дебе көттіні челленж кәлен түсті. Тан челленж ханатаны харабына күріқті хибіті. Сып-сап түргін тарған хоғыстық ахарыңғына челленж платнай. Дем бұл бұта күнді көрәтшілер. Ака бергөттіні сақатшы бені құрап. Гаян тақсыбыт. Ака бергөтті көрін кәбіхіні Христофор Потапов күхі мұнықтан татты баға уанна кенілі Ян Прокопьев. Якутский педагогический колледж. Күхі мұнықтан тұстар Христофор Потапов оттан көңіл тұстуға кәнеге кәнгөттін әлбәқті. Қапсыға хүджібіт бәғыс болар. Мен бұлар біне өттен біті хек стардығыр. Науаттар икардыларына ағараман Дмитриев турнирігар 5 килаға барастығынан боронсы медалі ұлбыта. Отчалар көттіні хан ден ол бар әті. Олық сақаларға әлбәқ олу солын бұспұт ол бар әті. Георгий Окарагап болдың, Христофор Потапов болдың. Кене қаттан сабар иттар алар әті. Ден әтті ағастыға текқа. Ол білеген қамнат ебітін бәнтін білбәппін. Оны өттіні білеген ол Христофор Потапов. Бұты Христофор Потапов көйіні хетесті Ака бөрге. Оны өттін салғы көйі қынаттақ аянната тұрды. Бұқа бергөттіні челлендж көрілер. Христофор Потапов оты тек көйін тақсы бұды олтығынан әметтен регалиятын кәпсәтақпы бүппәппен. Тупиковый Россиялар гәлбәқті местілі әджі бұта Россия үйерінәчілерін спартакиадатын әме қасыты күлләқ призері чемпионы болар. Медвежонок тенете медведтен турнира кыра эдердерге ыйдар турнирлерге эме кастада бастатала бута призер болбута Украина болбу турнирлерге эме кастада баран кийсен калбите билисте местелерге тексен оннотона 2-14 ыллакы болбута дети азетада күндү көрөчүлөр бар сыйгарым болу оннотона капсагай көрүңөр кене чемпион дигатын болбута Кореяханга Білеген өттіні Ака бөрге тақсан қапсы ғажалар Денис Сидоров нам, онына Ростислав Акимов үйе жаңы. Бұқа бөрге ол өттіра қапсы ғыларын төмігер. Мен көрдік бұттын Николай Стручков қапсы ғыны көйбіт. Тоғайтар Ростислав Степанов атаққа кейден ентіде. Таянан ол бұт бұғылақ бұғына атаққа. Сыка бергөттен қапсыхыны кайда кыхым мұнықтан тұстыбыт Николай Монастырев оты болаттыра мекара дақтарыттан бұққуған олапы болаттар болалар чөріпчітағыз по школа интернат бәлер еккентен бір хыллақтыр еқ болаттар
Акавер göttona bilin kapsa hajallara Денис Сидоров нам онна Ростислав Акимов юхажаңы бехинсетте килелер 2 бөлөк спортсменнара бу каберге билиңе тургунан капса хажалар Альберт Степанов Саханефтегаз быт онна Альберт Федоров быгы хулуспа Сыкаверге капса хажалар 65 килелер Эржоннор Рафаэль Алексеев кыгымынуктан сумтар онна Валерий Федоров хаңалас көхмынуктан Акаверге бехинсетте килелер 2 бөлөк спортсменнара Букаверге бехинсетте килелер маңнайгы бөлөк спортсменнара Сыкаверге 65 килелер 2 бөлөк спортсменнара Сыкавергөттөн беттүрген кыйына сетиһе госта кыһылмынныктан тустубут Рафаэль Алексеев сунтар бага ба мехүрдәгә дәркән бага бәйтәме көңүл тустундан дәрктәммит ул Акавергөттөн капсыһырны кайда кыһылмынныктан тустубут Денис Сидоров нам Букавергөттөн Альберт Степанов катара Альберт Федоров капсыһа жаллар кем бастың Альберт боларын быһарсаллар дек канада күндүк арачылар ветераннары Сырда тыппын бағарауын ветераннар Акаверге қапсығықтара гражданскайдар 6-10-7 килелері Эржоннор кәннеттен 10-тан Сыкаверге әме Акаверге нәхіленне лоғыр жағар күттан хоқ болсын қатшер тәрілтелер ветераннары қапсығықтара 6-10-7 килелер кенелер болланы 6-10 килеға төттер 7 килеға ағыстар 10-тан Сыкаверге гражданскай Рейдер капсыяқтара 6 килонна 7 кило бетерәннәре 6 гыстар 7 9 ден әтәкпен багарауын Букавергөттән көк минуттан тустубут Альберт Федоров капсыгыны кайда быгыр хулус бабайха Сыкавергөттөн капсыга жаллар кыһымынныктан Манчары Элинов Горнай онна Ойбан Максимов усалдан бу багыс Манчары Элиновтен хөддә характердар багыс болар да Николай Тарскай турнирыга өттөн көмүччү биристәх местага тексибетага сүддәга тыңаһына капсыгылары астыр багыс болар да бәйтәннән Сүмәт Республика Сүмәтдеме командалар кирән сбордары аспыт багыс болар тана күнгә үстүтә жарыктана хаҗар багыс болар профессиональ спортсмен бәйтә Горнайдан төрүттәг ул манна оттараттана мен кыттыпна Манчары Элинов кыттан сүддәх эрел элбәк сахаларга ол характерда оннан ол бәден иннекитин сүддәгән көрдөрүгә дигән элбәк киһәтәче сылбын ситтиһәгәр дире ситтиһәбен дигән баран капсыһар багыс булыр ветераннар оттон өссө түгел этебин Акаверге Эржоннор капсыс биттәрен кәннеттен маңнайгы бөлөк Нехиленне логор жагар куттан хук болтун качер ветераннар таксыктыра 6-7 килелере бехинсетте 7-15 киле кеннеттен Акаверге 10-тан Сыкаверге 6-15 килелер Эржоннор кеннелерден гражданскайдар 6-7 килелер ветераннар таксыктыра олата ветераннар сылкалара ауанна ыс болар Сеттован кей болла. Сүйшалты кей болла. Гражданская хеттован кей. Манчары Элинов Горнай Ойбан Максимов усалдан киселлер. Капсыгылыкта кыһылманныктан Акаверге Хонтад баһа Алексей Архипов. Аңрыллар Акаверге Владимир Петров университет Архип Абакумов узалдан Эльдар Федоров Эдуард Тапыяп белемнелер. Окамга Ыскаверге капсыгылыкта кыһылманныктан Горнай баһа Манчары Элинов. Накавер Өстрыгалашается Руслан Парахонька Якутск, Степан Иванов, Чурапчинский институт физкультуры, Верховный Валюс.
Deniz Dagoyap, Artur Makarap belenenler. Akaverga Vladimir Petrov, Universitet Arkhip Avakumat Usaldan takallar. Jakuskaitan Uruslan Parakonka, Wanna Churap Chiguerna Hajari Habili Bakaha, Istapano Ibanov Kidda. Uskaverga Kuyak Munduktan Tustar Stapano Ibanov Karanka Beheng. Bu Ulutiriyada Dimitri Petrovich Korkin Lachita, Hakat Butbakaha, Nikolai Ivanov, Başmoy denatınanı haqalar tustuklarga dillibit boğaz. Siyena Istapan Ivanov Kuyak Munduktan tağısta. Keni üyehebilütten kapsağay feraçadın kuvan qahayına, Vanna Bilüge, Bahaları Mensep Respublikadatın şempiyona. Köyret işte, Başmoy Nikolay Siyena, Istapan Ivanov. Çorapçıta Fiskültürler İnstitut üyehebilü. Ağırlarlar Iskaverga Deniz Dagoyap üyehebilü. Artur Makarap Jakuskay. Artur Karıskal Kirill Kuzmin belemnelerler. Kapsırık ayda köyak munduktanın Haqayırıgar ıksallaq bıga maygıga üleli kamsı ministiyesi ve pettak ülehete Valeri Orojin bir hemsettekili yağın. Ağırlarlar Istapanat. Üyehebeli Bahanay Huluspatın Bayıha, Nikolay Fanasyev, Usaldan Bahanay Huluspatın Bayıha. Приготовится Алексею Сой, Петру Жегусову. Türk'ün kıymet işte bu kaverge kahalmanlıktanı üyehebeli bahane kılandan bayıha Istapanov. Alkanına akaverge bihansettekile Kırgızistanskay dargar kıymet işte Kotoğlu'nun Federalnay Üniversitetten Vladimir Petrov. Akaverganırlarlar Eldar Fyodorov Bülü, Eduard Tapuyev Kangalas, Damir Uybanov, Tihan Timoppeyev belemnelerler. Bu kaverge tağısıları Avya Yesakıranı bayıha, Alexey Soy, Vanna Çurapçı Bahane Huluspatın bayıha, Pyotr Jogusov. Күндү көрөчүлөр бу көбөргө билген бехенсеттеки лелак маңнагы балах багыстырын бүтек барата капсыга тагыста Цой Алексей Авели Сахраны бага ванна Петр Жагусов чурапчатагы бахарны хулус бабайга. Көк мөңтөн тустар Петр Жагусов оттан билер билен спорт мастері норматын толорам махаджал багыс. Онна алкурдуготон капсыгайга опута хүрдө улахан турнирдер галбакта меслеха жибут багыс чурапчатагы бахарны хулуспа эппетте улехте. Akavergotten bilgen dağını kapsığı bir hensettekiler ikis bölük bağıştıra bola turar. O kurduk Eldar Fyodorov Bülü, Eduard Tapuyev Kangalas kapsığı hacallar. Bu kavergotten turgan ölügördük akıyını hosta çırapçıtağı baharını huvuz babayıha Jegusov Pyotr. Sıkaverge kapsığını kayda kıhı munluktan tustubut üye Bülü bağıha Deniz Dagoyev. Belegen otan bu köberge kapsaya taksıqtara 6-15 kilolaq mangnaygı bölük sportsmenlere nehilenye loğar jagar kuttal huq bulutun qaçyer telilteler sportsmenlere 6-15 kilo. Alexander Rassadin ejigennağı baharnay hulusba eppettağılı heta vanna Alexander Zakharov. Iqsallaq bıhımaygı ministerstvetin haqayrinağı upravlenyatin eppettağılı heta. Teton sürdağ ulaqana klastaq tustuktar taqsan kapsayaqtara bilin bu köberge ekken köngül tustuqtan Hecel bağıştır bolarlar Alexander Rassadin onunla Alexander Zakharov. Köngül tustu oluğa şempiyonatın kurduk.
Ханан кабихи хайгон Александр Садина гитара Захаров Александр капсыхытын быкаберге болгонталактук көрөк кайын. Акабергөттөн билейин турунан капсыха жаллар Элдар Федоров Бүлү оннаттан кök мунуттан Эдуард Тапыев хаңалас. Оннаттан биллерәттен кытары сыпсап капсыхыны кая уста. Кök мунуттан тустубут хаңаластан Эдуард Тапыев. Акаберге билейин капсыха таксыктара Юхаблюттен Дамир Иванов, он на кинематографе Чурапчатагы физкультурный институт бөгөһө Тихон Тимофеев. Быкабергөттөна көрөнкө беһең маңнайгы эргир оннатона маңнайгы эргирге номно лидердар таксап капсыха хыжаллар Александр Рассадин эжигеннагы бахарына хулуспа эпеттагы хета онна кинематограф Александр Захаров эксаллах быһымаги министерствотен хакырынагы управлениятын эпеттагы хета. Сыкаберге таксан капсыха жаллар Карыскал Артур намтан кыһылмуннук онна кинене утары Кузьмин Кирилл хаңалас бөгөһө. 65 килолек 2 бөлөк спортсмендер. Быкаберге тона болгон тобутун уроккайын кинелер оттон билген сетихилерин кепсә тахпетинер тона кеһә була оксонда хеп окурдугутана кылгастык билһиннәре болдуктан кыһыл мунуктан тустар бөгөс Александр Рассадин оттон биһиги билинги туругунан көңүл тустууга сүмердемет команда бута лидера Виктор Рассадин бигүтрәбит барата болар. Тон Александр Рассадин төбәтин кемер төсүддә улганныка тусту хаҗыбыт бөгөс болар. Олаттарга Россия чемпиона. Унуттан мен билер бинен Европага кадеттерге баранамия бастан калбите. Оннаттан алканеттен ачайи ыланду хайдакту өтер билбеппин тохтадер чолкай этине кыйын этеркыгам сох. Көңүл тустунан жаргынан битен калбыт. Онда тобу хапсагайга кисе хажарын көрөбүт сүрдагы чугай. Онда чатакка кирен телеган костон аккуратна кыйыны хисте кыһым мунуттан тустубут ажигеннага бахарнай улуспа байяха Рассадин Александр кыһыл мунук. Сыкабергөттөн беттөрген кыйыны хисте кыһыл мунуттан тустубут Артур Карыскал кыһыл мунуттан намбага. Акабергөттөн капса жаллара Дамир Иванов Юхаблю онна кинематограф Тихон Тимофеев Чурапчатагы физкультурный институт бөгөһө. Мен көрдөх паттана эдеркен бөгөстөр сүрдәк албабиттер аны кихи көрөн кихи верер. Олататын капсагайбыт эмесетер турбакка сыллата сайдан ихерен көрдүрөр. Сыкаберге капсыха тагыстылар кыһыл мунуктан Андрей Туприн анабыр бөгөһө онна кинематограф Александр Черных Жакускай кök мунук. Бу Андрей Туприн барына өлөннөр бир тумус туттар оллара Айсен Семенов арылан таксан херете окурдугутан олын чөгөдүк настройкалабыт болукта. Бу ме бир хүрдә хәдеркән бөгөс болар Андрей Туприн ден анабыр бөгөһө анабыртан хәҗәр болганнан торна Туприн ден фамилиялар болда бихи тутатына кескеләне керәчәне Туприналары санан калебит сахабыт эстрадта бир чагылкай игере кыргыттарын кинелер оттона аймактара бараттара болон сөккен сабагалан көрөккө сөп. Ол курдуготтан эти ок кырыс куйдан зацеп оңорон иһен адбифтата кыйда кыһыл мунуктан тустубут Андрей Туприн анабыр бөгөһө. Сыкабергөттөн көрөнкө бехина капсыха тагыста бар ханги күнгөттөн манна бехека судьяла ханга коммунус судейский корпус 1 эпетта голе хете билинги тургунан отан модуңна национальный көрүңнөр сайыннарара кийин специалиха оннотон Российская Федерация спорттун мастера көңүл тустууга Красноярскага баран веренен оннолорон жарыктаммыт 9000 академиятыгар бета чурапчыттан табдылах Егор Друзьянов паттаноте этана харбыдын курдук специалихинен таханан бөгөстен аныгылы эдде билинен жарыгырар кроссфит тен бөгөстен спортивный клуб тренера болар Егор Друзьянов.
Егор Друзьянов ок мен саат килбитен төбәһеннәрен тахынан оксон кайны хетисте көх мунлуктан тустубут Егор Друзьянов. Российская Федерация спорта мастера модуль. Акаверге Дамир Иванов онна Тимофеев Тихон Капсыгытыр, Тимофеев Тихон Капсыгыны каян тагыста. Бу кавергөттөн билен Капсыга жаллар Владимир Осипов авиали сохраны бага Хаванна Валентин Борисов из дела министерства виха жаңы отдела. Иче шугайдык атонете көрдүү күрдүк атактан барана кавер тахагар тахаран кабисте атактан баран жигинен тихагар лөтерди ханадата. Sıkı bir göttene sergexsiyi yakınada. Valentin Burnaşov kıhımınlıktan tağısta amma bağıha onlıktan kendin doğru sandal savina piyahabülü. Bu Valentin Burnaşov'tan bağısa 2019-19 bu kuba polpatınıtı 2 periodka 2019'dan 2020 hülbağa deri sangalas kapsağayını çempiyona bolu hacı buda behin settekililer sportsmenlerge onlıktan beyata köngül tüstüğünden Ükse spesializiyle üssekinler. Ondan kenedi torutun bu kapsıha tağısta kök munduktan sandal sabina. Handal hamına bəyətə üyehe bilü batılı tuttan törüttəq ol bolar. Masterın jinginen erde dolar buta erde bil hana erde bil taqsaligine. Ondan biligine bilerge kurduk min sport kollegiyeti gara sport masterın normativin dolar uta barata ular ibuta federatsiyalar nöngü o kurdukta kapsağayga sport masterın normatın tolarorgor Respublika çempionatı gar ebeter mançarı anyuları gar mestelespit bolu kanadı debil bar töhötö dağına en A kategoriyalar turnirlerge mesteles basta en hem bir ton Petr Alekseyev Respublika çempionatı gar ondan mançarı anyuları gar mestelespit bolu taqı A kaver götüne körön kebihin Vladimir Vasilyev tağısta bu kıhımınlıktan tuştar bağız üyehe janı bağıha varna kilometre Illarion Bayarskay xangalas. Bu kıhımınlıktan tuştar bağıha körön kebihin bu mehirde qadarkan bağız polar üyehe janı bağıha bu kinetton min bilir binen indikenten direş kaldiyep Respublikata A kategoriyalar turniri gar medalist bola hacı buda. Hürde qadarkan bağız tete qıtton hürde gramatna edek kapsıhar bağız polar. Indikilah bağız tete teqpinnada üyehe janılarıttan behen sette bir emi hoşottanlar wollara diyen etemede. İlite tağı huna ondan tikörgü kurdu garak paytan kaman kiren kihten kötön taharan oxtoran tühedde Vladimir Vasilyev ühe jange bağha köhü monutta. Sıkı bir göttene sandal sahibine fonda Valentin Burnaşov kapsahılara halganan bara turar. Akavirga bilen kapsaha taqsaqtara aymakantan Alexey Kanayev onna Alexey Maksimov usoldan. Bu kıhımınlıktan tuştar bağıhı körön kebihin bu ola turutay gireler. İki Kanayev tığıbırattılar diyenler bağlılar. Onna olar ottan behin settekiyle otobelere süddağ. Taharılaktı kapsaha jallar. İki vay tığıbırattılar. İki anatton aymakan bağıstıra bolallar. Süddağ bıraksılar. Kapsahıları kördüratçılar. Ondan kendikiden ötön behin settekiyle emet hüdde kadar kan bağıştır bolallar kendikiden ötön beylerin ösöde ata tıhtara atların ötön ösöde elbək turnirderge norgan noktuk ata tıhtara diyen etekpin bağırabın bu keverge kapsıha tağıstılar Petr Popov namnağı baharne hus pabayıha vanna kinlutar Nikolay Kuzmin ne xanlastağı bayanne komisariyat bağıha Sıkı bir götüne körön kebihin handal havına Valentin Burnaşov'u kuttallar bu higa mayga otuda haccar ataqtan turar otun bekke jembilagal bileyin kapsıhı kapsagay hüddağın saydan ataqtatan baran tustuğlara süddağ saydıvıt o terkenlere ataqtatın diyen otun magnagı hadaçan bolbat ataqtan baran noktorun diyen otun süddağ ulaqan yaraxan jela o kurdu götü kördügü ataqtan baran köye noktor bata onun otun
хапсыһыны берен кебисте хапсыһыны кайда көһөмөннүктөн тустубут көңүл тусту представителе амма бага Валентин Бурмашов. Тотя быкаберге түрген тарган хостук уже кайсы оксубуттар кем кай бирин такын кербекке халлым акаберге билген хапсыһы жаллар Алексей Канаев эмекем бага онда кинутар Алексей Максимов усалдан бага бехин сетте килелек 2 бөлөк спортсмендер. Быкаберге хапсыһы тагыстылар Тарас не устроит. Нага хангаластагы из дела министерствотын отдела онна кинутар Геннадий Сергеев усалданнага бахарнай улуспа опеттагылыхыты. Акаберге төнете Сүрдәк Кыргызбайдагы Алексей Максимов кихитин түннөрө көтөн кебисте. Усалдан бага оннотон кыйы канаттанана 2 сәргирге котторута вактагыста. Сыкабергөттөн көрөн кебин Көхмөннүктан Экохмөннүктан Анатолий Лугинов Врестлерден спортивный клуб оннотон кинутар Егор Попов татта. Ототи айдан истүүки поло элбах багая спортивный клубтар бар болбуттар сахабыт теригер Бөгөс түрген бу врестлер деннер панчер да деннер бааларытын төһөдө атын көрүң болбуттарын ихин ол бихеха тугатари ол бихеха уллаганаттан спортпут сахабыт теригертон петимнактык сайдан ихерин көрдөрөр оннотона салгытын даганы инник элбах спортивный клубтар оннотона спортивный хамсахындар баалар абите боллар аттана биһиги эдер чаппыт бүтү холоборо батахан бары спортунан дәрегере эпилеп денатон сырдык эрел кымнак олорокайын Сыкабергөттөн сөтөгүл катылыбын көһөмүннүктөн Анатолий Лугунов Врестлер спортивный клуб бага онна кинутары Попов Егор татта бага көхмүннүк. Букабергөттөн таксан турара Геннадий Сергеев усалданнага бахарны хулуспа петагыл хета оннотона кини утарсачытын Тарас не устроевы кетехен турар маханластагы из дела министерствотын отделы бага. Акаберге хапсыһы жаллар Евгений Ноев хангалас оннотон көхмүннүктөн Аклопкап Николай нам бага Сөтөгөл ханатана харавын күнді көрәтшілер саңа келбіттереме баргыт болу, білінгі тұрғынан өттен бейхін сәтті келеліқтерге Акаберге қапсығы бола тұрар, 2 бөлік спортсменлергер Бұ каберге олағына мен бейхін сәтті келеліқ Бейхін сәтті келеліқтер уже намны өтіміктәтілер 6-15 келеліқ нәхіленне лоғыр жағар күттал хуық болутын қатшер сударыстығыны Качер терилтелер бөгөстөрө капсыһы жаллар 6-15 килелере маңнеге бөлөктөр ол курду көттөнө оннотоны Сыкаберге капсыһы жаллар 6-15 килеле 2 бөлөк спортсмендер эржоннор. Сүрдә галбах кыттачы дене темете маңнеге күнтөмүгүнөн 104-5 ки хуруттарына маңнеге күнтөмүктәбит эбит боллагана бүгүнгү күнтөмүгүнөн 212 участник суруттарда Олататына уапсай көртәһәтчи Аксана олата 417 киһи дем болла. Өсөтөгүл катылы эмете биһиги турнир бут буны хеленне логор жагар куттал хук полутун качер сударыстыбындай комитет турнира сахабыт сиригера кыттачы Аксананан самай улахана самай улахан турнир болар дияханада кыттачы Аксанана. Акабергөттөн бехин сәтте килеләх 2 бөлөк спортсменнер хапсыһы жаллар Александр Егоров юһәбүлү онна кинотары Иван Кычкин мең хаңлас. Окурдуготтан көһөмүннүктан тустар Александр Егоров мен билер бинаттан жигинен эме мастер норматын толобут бөгөс болар капсыз буталыкта ратта Сүрдәк шөйдік қапсағайдыр бөгіс үйәбілі бөгігі Александр Егоров. Онытан кенене отар қапсыға тақсывыт Иван Кычкин усалдан бөгігі. Мометтан қапсағайға іннік жону жорботар әме сыйға дейханны бұн тоғы жетірген ұттан қапсағай дені тұқалбас қараты олыға де. Бұ кейіне жорбот бұтыңа бейді тақсана оқтырын түйелбетері бар болатшы. Бу көбөлгө капсыһы жаллар 2 эми авиалия сахрана бөгөстөрө Петр Собакин онна Афанасий Слепцов. Сыкабергөттөн Лугинов Анатолий көһөмүннүктан тустар Егор Попов атакты хиджар. Боттон көһөмүннүктан тустар ола көрөн билер эбиппен бу Лугинов Анатолий Врестлер спортивный клуб бөгөһө
Süddə otona bəytəmə spordu hüddəğin təqdir süddəği səngərər ol bolar. Bəyt otona mə индивидуальный предприниматель быһытнан билебин мен Лугинов Анатолий оннан те капсагайга мэ бәйтен күзүн колона хаджарона кыйны хитисте Анатолий Лугинов Бреслер спортивный клуб. Бакаверге көх минуттан тустубута Слепцов Афанасий кыйны сетиһен тагыста. Сыковерга капсаха тагыстылар Ярослав Яковлев Компа, онна киннутары Шадрин Виталий Усмая университет. Бу Ярослав Попов Ярослав Яковлев Компа бого хәме сүддәгәдер кәм богос болар, әме бу аспыт хаңалас капсагайгара 65 килога соһуччу финалга таксыбыта. Онда токымы юк финалга таксана бир эметтана 65 кило сүрүн лидерин Айхан Антоновтан коттуру хамалтатын билбите. Оны ол дебе көттөн бу эдер кәм богос 65 килога энни курдук улахан тахымнах Гран-при хаңалас капсагай турниригер 65 кило таксыбыта. Финалга таксыбыта сүддәг бихире билләх болар. Жан богос соһойбутата. Онда тана билеген кәнә эметтен бу бихиге Госком обеспечение турниригер капсаха жартанаме йөрәбит. Онда тана бу турнирге меттен кенеха түһүлге мичек кеме демметтенеме эрене кайын. Акеверге капсаха дагыстылар уйгун бинакурап унтар бага онна килинтер Алишер Расулов кебайы. Бу көхмунтун тустар Алишер Расулов эме хүрдәгәдер кәм багас кене бигүтрәбит убайдах Тимур Расулов кен эме küske tusta hacı butbol bolar. Kömür tustundan Amerika hakahera maçı ve streçaları garigena elbette kıtını but bolar ol. Kinyo baya Timur Rasulap bilken ni kemge tustan bitip pahlak min karabenen sıkı bir gol kemge tona Yaroslav Yakovlev köyüne hitihen tağısta. Bu köyür götüne kök minuttan tustu buta orta kalıma doğa Valentin Biloskenene köyen taksıbıt. Orta kalıma İzcala Ministersvet'in adiyala. Akabir götten öte etene haberim kurduk uygun bina kurafonna Alişer Rasulullah kapsı hacalar suntar onna kebayi bağıştıra. Onna tiyantana bet kırığı ve 50 yılın orana köyüne hitiste kıhı minuttan tustu but uygun bina kuraf suntar bağıha. Günlük araççılar kararlar arbolar gıta miyaka bahalsta utarı epiyetten ara tehe uçugaydek ehilleri mannak ehillere orduk doğdiyen bapuroslar. Akabirge Ercan Bey'in settekilelere tümüktenme Ivan Shostakov meyhanılas bağıha senlenme savgı hatta 15 kilolar Ercanlar kapsıha taksıhtara Akabirge Esvetogul hana tabana kündük araççılar Akabirge hatta 15 kilolar 2 bölük Ercanlara kapsıha takıstılar. Bu kabirge 15 kilolar magnagı bölük bağıştıra kapsıha hacalar. Ondan S kabirge 15 kilolar gражданской Ercanlar kapsıha hacalar. O kurduk atana üst kabirinden bu kırdım üşüvedeki hiller devikit maktal otarı basketehin. Bu mannak atana üst kabiri kören olur süddah gırahan evet o kurduk atana ühünlerin sırdat olur o kanada. Onu birin sırdat olur da kona biriger kıysa oksonlar olih nata üspeydan horok doktoram tükenleri kıyana. Epeke xalık bun hep gündük raçüler. Onu tonalı günün haka bir götten bilin kapsı hacalar Nikolay Pavlov onu Anatoliy Nikitin. Nurba onu maya xanglas bağıştıra. Bu hatta 15 kilolar Ercan gражданскайдар haka birge. Bu kabirge kapsı hacalar Innokentiy Brezhnov usaldan dağa baharnay ulus babayıha kahımınlık onnakin yutarı Platon Everstap Sakhanefti gaz büt bağıha. Sı kabirge kapsı hacalar Fyodor Kharlampiev Blü bağıha onnakin yutarı Vladislav Ivanov Yuha Blü. Sı kabirge kapsı hacal bağıştırı körüm kahımınlıktan Kharlampiev Fyodor Blü onnakin yutarı Ivanov Vladislav Bomiatana sitihilere ögüs bu orta kapsayga. Şu bayda gatıcı umsat abdına oran Akabirge Nikitin Anatoliy kapsahını kayda maya xangalas bağa. Bu bağa semette süddağın nikilah bağıştiyan etiyemete tutatına sitihitemi ögüs kapsayga da boldun köngül tustuga da boldun. Kirita Triumfka Kirita Bosko
Kelengi tuttuna bäget ele harakatnan eme körökütün söp körötçü sinagay bar kurdu gotan min kördökpüne. Manna kelengi tuttuna eme bäget ile atmosferini çüstürdan körörgüt öçügey bugünkü gün tümügünen etene harbıdım kurduk 272 kıttaççı suruttar buta ol atattına bugünkü körök koyup kadlı bolar diyen otta bäget sabagılı teriyatçılar Toğu jeter götön bağı hangi gün tümügünen süstörden 5 kiye suruttaran ki hada Oscarlı bu budayı pollağına bugün 272 kıttaççılar ottuna etenge ki ha 10-11 çaskılı tümüktäbi ki hiden hanalaq bu. Toğu jeter götön bugün hette 15 kile arlöse ardarxanı baharı boluğa. Össe tugula sanatan aharabın bäget ottuna te sılkalarına raşottanlar gıtkına Akabyorga bugünkü gününen edde kapsıha taksıbıttara 5-7 kileler Erjonlar гражданскайдар 7-15 kileler гражданскайдар Ondan nehilenye olağır jahagar kuttal hoq poltun qaçyer terilteler veteranlara 6-7 kileler Bu kabir götön nehilenye olağır jahagar kuttal hoq poltun qaçyer terilteler ere kapsıhallar 5-7-6-15 kilelere Onna kilini onna sıkabirge 6-15 kileler Гражданскай Erjonlar onna 6-7 kileler hamiyetona 2 bölük гражданскайдар bölükтерine veteranlara kapsıhajan taksıqtıra Bilinge turugunan 15 kileler Erjonlar kapsıhajanlar akabirge Bu kabirge 6-15 kileler magnagi bölük sportsmenlere Tustahajanlar Ondan ühüs sıkabirge 6-15 kileler Erjonlar kapsıhajanlar 6-15 kileler otan 2 bölük magnagi bölük tedaqpına otan horoktor öydäbä küt bolu Magnagi bölükten bollatına silovoy strukturalar baharnayдар spasatellerden 2 bölükten otan гражданскайдардан öydä buldaq bolu kutunada Öskabirge Vladislav Vasilyev mançarı tühürgetine baronsa prizora oğulurgu Yühe bölük ayını hetiyen tağıstaqtın sürdä qamete bir broskovay olu kayda Ondan bir qottar ulan kebiste Harlampiya Fyodora bülü beğen Kündü görəçülər tabu Suriyer geten eme bartın ağa karalarabın bartın öspeydi hatibın hekame ulaqan maqtal utarı mannak eme sılastık Suriyer geten ehin Jokuskay geten bar bolar gıt bäget kelengit ile harakatnan körögüt orduktaq bolu ete diye hamemin bäm otun hana var Sürdäği şugay manna atmosferine köröktehi bola turar bäte Respublika çempionatından toqta itağa hoqten bağa sportsmenler sınalabıttara Ondan bu NVK'lar primoy doqtaqtırın otan Deti Aziya bola turarından Sebastian bilegen otan bu triumf ere öngötünen tohanamıt bu YouTube primoy efirin teriyaları bu ondan sport yakuti sosyal setimleri garame beyte bu hafidleri kördürür boluqtaq bastın baragılar eme onna baratan ustan taharar sürdäği şugaydı gustar Aleksandr Pasevskay ondan 2 gün tümügünen bir heqamanna ayran diyen blok Eme bäget bötöken ikemge saydan ererike blogu körbükü polu köktehileri sırdatar 2 gün tümügünen mannatonu blog taqsıga YouTube'ga Kılgastı kepsa taqatinnik bäm tuspunan eme kırdık aqtan hanan aharan ahıqpın mağarabın men atan bäm nehilenye loğar jahagar kuttal hoq potun qaçar sudarstığına komitet nadзорный департаментен inspektora bolabın atam Maksim Dmitrievten Bäm oton professionalny kommentatoryn botaqpın könnöre tustunu sängerätçibin kapsagay taptaççı bolabın Tonetinlik bilgin bu doktoru men bulan oton hadaçam hılım hadaçam diyen manna heqa kepsähen diyen ondan bu kommentariýlary görülerim buna Hatta eğitimlerge koyu dahan diyen bolar. Ondan bilgin oton kördähen görüyorum описание orokayın diyen описаниеni körerin gündü görəçüler ondan manna enlik bu prostora itaçlar ba bu wagtlarynda oton köme bu hütmen etären описаниега görün diyen gündü görəçüler bahalysda.
Yorgonu Tarasa Janoka biasme hakkın bir yeragın Bıraçeska biasme hakkın ülüyakta Hakannya buka verga kapsını kayda Kök munduktanı Hakan ispilgan ispadım mastera ofsini Ülehete Piotr Sapronap Ağırlarlar bu kamerga hakatan bu kapsağa jötran bir destere Hakayın ispadım mastera hiç jalamin istesibeten Jakuskaydağı Adyalın ülehete yorgun uybanıp Vanna usaldan bahana hulu ispatından ılca barıhap Maksim Çirikap Eduard Burşap belemlerler Kahıl munduktan ki bir ispat mastera yorgun uybanıp Tağınik kahıllahtırıyor Hakan ispilgan Piotr Elmiselik Sepriye Şempiyonatıgar 13 yıllığa 32 keyten ikismeştiler. Hüdbe bir yılda Respublika Şibbağız keyten şempiyona. Respublika detlerini Barwan Sapirjora. Hiç canı ministerin o hatta Allah diyordan 5 keyten Barwan Sapirjora. Ona asıllah diyordan 5 keyten şempiyona. Kal diye birihin Şibbağız keyten şempiyona. O sport mastera Yorgun İvanov kahalmandık. Yorba tustu vaskoltu dilayçede. Hiç canı ministerin Jakuskayda halatını apıhıra. Udah saatita olja badihap usaldan bahana hulus pada. Maksim Çirikap Eduard Burşap belemlerler. Kapsını kayda Respublika Şempiyona Vanna Prijuara hiç jalamin istesevden tölkeden Prijuara Sport Mastera Yorgonu Uybanov. Jakuskay korat hiç jalamin istesevden Maksim Çirikap Jağılohun bıhır soluspada Eduard Burşap Jağılohundan törüttağ Jakuskay izcalağa ministresivede Ivan Deşkovskay ayal sipsep belemlerler Özkemerge tağıstılar Stanislav Evristep gebeyi Jolustan kelsiyep kangalas Aysen beni kurap Leonid Petrov belemlerler Köyünüt işte Tağısta yağıttan törüttağ Jakuskay korat Adjalın etpettağ lühete Eduard Burşap Ivan Deşkovskay Sojevna Piristap Ayal sipsep Jakuskay izjalağa ministersivete gırılarlar Bu onna öskebir sılkalara hattın apisaniyaga bağlılar. Deni hitinler mi kamanna operator olutlar. Onna biligin ötten apisaniyaga kanlık ıyahınlar, kanlık bölöktörü, kanlık köbörge tustallарын huryan tahattары ıkpıt. Onna tönünden körön bağıt sottanan körör boların, sılkanan kirengit. Evristap Ağırlarlar Aysen beni kurap kangalas Leonid Petrov amma Yuri Troyev Yaroyap Anatoly Ivanov belemlerler. Akıverge kapsını kayda kahılmındıktan Jakuskay bokaha Nikolay Diakhanov Hettom 5 kilolah bokos. Tötekünlü görəçülere Kıratık aralcıydın dağın ötten tuğtan kötön qalağın ete tuğ. Порядковый тугунан сетканан баран ихангенеже успей давака халан ким кайбытын ким каябытын рехин көрбөккөн казбийди кийини сирейнен билереме төнсүрдагы ырахан ол курдугутона билеген оннубун буллум акберге хапсага тагыстылар Руф Николаев чурочтагы физкультурный институт бага онна кимнитер Николай Сивцев мен хаңлас бага бу каберге капсага жалар 65 килолак нехелене лого жагар кутта хук болтун качер төрөлтелер багыстыры Иван Дичковский судебный пристав онна аял Сивцев Jakuskaydağı izjala ministerstvetin adjala. Sıkı bir götten bilingi turgunan kapsıha jallar 65 kilolak 2 bölük sportsmenler gражданскайдар кыгы муннуктан Айсен Бинокуров хаңалас онна килнутара амматтан кök муннук Петров Леонид онна бакавер götten билеген сүрүн болгомта болон турар тутуну хаңарачыларга тоо жетерген утан каверге кенники кемге 15 килогаттан эме лидердар аксандырыр сылжар багыш Николай Сивцев на хаңалас атапы кыттан та атака кирен
Кейтен үшөй байтыга куратна охторан кыйыны христе онна салгыттон 2 эргирге оттута суохтагыста Сивцев Николай мэр хаңлас багаха. Бу кабергөтөна ами көрөн кабихинга гыл муннуктан туста хаджар багос Иван Дишковский бул ринге түһүлгө боронса призера 65 килога дери. Иван Дишковский бете тон көңүл тустуга Российская Федерация спорттун мастера чурапчы багаха болар. Бете мен билер билен аттана бехес номерде хогос спортивный школа тагар эме көңүл тустуунан үйрөне хаджыбыта. 65 кило бысы көбөргө туста хаджаллар. Билеген аттана эби описанияга таксыга онна ме көрөр боларын күндү көрөчүлөр. Сүрагал жабакка онна бу маннык элбек вопростар бар болалар, ол вопростар катыланалар, оны бу маннык комментарий тона багыта. Юха таксаңга тем көрөргүт эбите боллар ден төсүрдәк мактал болута күндү көрөчүлөр. Көбөргө капсы хаджаллар Арукан Сергеев, Хунтар Богоха онна Насим Иванов кабайы. Бу көх мунуктан тустар көбөргө Насим Иванов бәйтеметтен сүрдәк капсага жет бегос болар атана киннер тренердері Михаил Иванов кабайы тона мукучутугар жарыктыр сүрдәк атана үчүгай тренер бар. Оголорун бартын оттана караң каратын курдук Карыстан бәйтен оголорун курдук олоф бебейден итен тахартыр. Урутуттан үчүгай багайы бары бир кем футбол калагатлар бедер ден каллан кök жүһүннә кабайы мукучутун олаттыра. Сүрдәк үчүгай тик көстөр болат чөттана оннатана жакчы бедердер курдук капсыһаллар эте. Бу олаттар билеген оттон олаттар оттон буттарын эте бухан систерин эте ситен номно улатан эт тутаннар оттон бу уже 15 инкилелерге капсыһа жаллар. Списага мен манна кадак таганы тахара кыгым соқ багами маннык вопростар баллар эте списага тон ара социальный сетимнерге спорт Якутия ingen киреңит көрөк көтүнсөп кинеме манна өлели сылжар. Списактар өксүнө спорт Якутия тахарачы эргиддеринен. Бу көбөргөттөн аял сипсеп капсыһыны кайда аял сипсеп бетөтөн эме нам бага болар капсайда утеме номноратта сыкөбөргө Айсен вена курап онна Петров Леонид эме капсыһын тагыстылар билеген сыкөбөргө капсыһа таксыктара татта бага Юрий Яроев онна километр Анатолий Иванов хаңалас бага. Бу көбөргөтөн билеген капсыһа тагыстылар Нургун Давыдов Уфсин бага спорт мастера онна километр Максим Замарчуков. Жокускайдагы Бахарнай Плуспа аппаратын эппеттагылы хете Максим Замарчуков бу көбөргөтөн билеген болгомтон урок кайыңа. Бу кök мунуктан тусту хаджар Максим Замарчуков бәйтөттөн хаңаластан хаджар багас болар. Көңүл тустуга Российская Федерация спорттун мастера мен билер бинен оттон оголорго андойду призера Россия чемпиона. Онуттан капсагайга кени кемгөтөн амехин бәйтин көрдөрөн испит багас эте. Онуттан кенекенен токтон калбыта. Тогы жетилгентен бары Жон бараттана эдер болбат жекергенденер онотон кыхалгатана элбир тонунук жон арас болар кем халгы жарыктанар кем жарыктанан бүтер денаны танки хаз бидикейтен бәйттен тулуктагытан билген бу кеберге сүрдәк класстак багыстар капсыһа жаллар кыхымунуктан тустур спорт мастерын гунда выдап эме капсагайга көрөктөс бите номноратта бетамма бага болар билген оттан Уфсинга үлелир. Уфсинден оттан управление Федеральной службы исполнения наказаний ден болар. Окудугаттана истергит болоттан көбөрдөр тыстара мырык ажакай. Көбөргө капсыһыны кайда кыһымынлыктан тустугута Арукан Сергеев Султар багаха. Көбөргөттөн көхмөнлүктөн тустубут Анатолий Иванов кыйыны этесте онна Яроев Юрий татта багын бир коттурулата. Көбөргө билген капсыһа тагыстылар Прокопий Собакин татта багы онна Пантелеймон Николаев юха билүбөгө бу 15 килелек эржоннор 2 бөлөктөрө көбөргө билген капсыһа жаллар 15 килелек эржоннор 2 бөлөктөрө Тит Васильев нам онна Данилов нам 2 нам бөгөстөрө капсыһа тагыстылар бөлөккө Серебей обургу жети бехеннертир бир телинте олаттарын бир дойду олаттарын окурдугуттан көхмөнлүктөн тустубута Данилов бәттүрген кыйыны хитиһен салгы кисергирге коттурута суактагыста.
Бу комментарийдарга көрөн кебехин күндү доғыттыр ковер А инден бартын хурудулар ковер Б ковер С ден манна С коверге тол кемге кök мунтан тустубут пан Николаев Пантелеймон уйха билүбөгө кыйны ситхе огуста Пантелеймон Николаев отаменеме билербинен Капсагайга Саха Республикатын мастерын толор бут болуктах Сүддә галбаха турнирдерге бастаталан меселеһен кәбит бөгөс булыр. А каберге ул кемге капсыһынны кайда көх мунлыктан тустубут. Арбидас Никифоров. Модун бөгөһө бәйтә тона горны бөгөһө. Бу ме сүддә гадер кем бөгөс. Сыкаберге капсыһа тагыстылар. Тимур Васильев Чурапчатага физкультурный институт көһүммүнлүк онна кемнетер Николай Соловьев. Нам бөгөһө. А каберге капсыһа такканы хәлләр Сандар Кривошапкин хаңалас онна Семен Владимиров татта. Семен Владимиров Российская Федерация спорттун мастеры көңүл тустууга капсайга Саха Республикатын спорттун мастерын толор бутаду хамайога хем билбеппин. Эти эһиги көрүгүрүгөр комментарийдарга ханнык яһыннар ханнык каберге тусталарын тахардыбыт. Enен kirengit seterengit körörün kündü göröçüler diýeniň üremete. Okudugutdan bu köberge swatka tolary ýytyllarygyna wyhlak bunda wyda wagtda Maksim Damashchukov atany bet uhunnuk tuhunnular okuduk A köberge bet türgen köýüni hiteste sport mastera diýekka elbek körüňe bolar atany köňül tustu kapsagay den elbek körüňünden atyrar südda garakan körüňler taatda bögha Semen Vladimirov kendiki kemletden emi liderler aksanlarından düşbekke hacer kapsayga. Bu kabir götten Nurgunda bu da Maksim Zamashchukov kayan bir xatar ulan kebiste. A kabirgötten bilingi tuğundan kapsayha jallar köhümünlükten körün köbeğin Aysen Paskaçin kebayi oğlar sport mastera bachader hahagar min bilir binötten saha 19 bulukta onna kinni tura Erel Semenet üyeha janga beğaha Aysen Paskaçin öttekelinge kengemi pedestalı düküktelitten tüspet ol kemgötten bu kabirgöt türgen targan kıyını hete hustu sport mastera tatatağa baharına huluspa pettağılı hete hargalan bütüne bu kabirgötten görün behin bilgin ılcıpıt taksan kapsıhıga Turkmenistan'dan Seyran Pernazarov onna kinni tura Yuri Yadurov Çurapçatağa baharına huluspa pettağılı hete bu kabir Sıkabirgöl kemge kıyını hitiste köhümünlükten tustubut Çurapçatağa fizkulturny institut bögöhü Timur Vasilyev Обожден оттан күндө көрөчүлөр билген оттан хакыйкатан кебихем обожден обеспечение безопасности жизнедеятельности ден олабытар оттан сотрудниктар инден өйдө котуннада онда гражданская ден оттан өйдөн рабулу ата жигинен инне сотрудники ден хуруттарарыгы мупаратати када барынан хөрен кебиспитер болдун ок када акабергала брусли курду гоян турда бир кибит капсыгынды кайда көмүнлүктөн тустут Айсен Паскачин Семенеп Эрел üyeha janga beğohunuttan bir xottur ulan kebiste sport mastera Aysen Paskaçin kebayi salgı ötön aga bir gemiyattan sergexsiyi aga bir sergexsiyi diye kanada kündü doktor Yegor Zakharov tatta sport mastera onna kimni trener Gustan Broshev üyeha bilü ikken köngül tustuluğan masterdara bolallar ötte bilgin ötte bäbälerin bilsenlere hüddaq bolan ötten kadda kapsıhı olaran kimde bilbet bu kabirgötten bet türgen kayını Yuri Yadurov kayan tağısta jıpıtan okturan onnotan bilgin eme bu kabirge bir kapsagay virtuoha kapsagayga Saha Respublikasının sportun mastera kebayi beğoha Vladislav Levchikov emiyatton eti etene harbadın kurduk Mikhail Vasilyev kurduk ulahan trener dağ beğostör bu Aysen Paskaçin bolun Vladislav Levchikov bolun
уйбан хеменеп болдун. Ота бу барыттан эти бир осколаттан тахсыбыт олаттар. Михаил Васильев осколатын аспыт олаттар. Михаил Иванов простыгнут. Кыхым мунуктан көх мунуктан бу кеберге Владислав Лепчиков кебайып бөгөһө. Кини билигин оттана үлетинен эдетинен нехиленне логор жахар кутта хук болтун качыратын терилтегөлөр болан гуумчөс бөгөһө олихин бу кеберге 15 килага терилтетин аттан капсыга жар кебайып бөгөһө Владислав Лепчиков. Бөлөк кеберге оттана хар будум курдук 15 килага 2 лохан тусту мастердана таксан капсыга жаллар Егор Захаров татта онна Нургустан Брошев юһәбүлү. Сыкаберге капсыга жаллар 15 килага гражданскайдар Гаврил Шергин Тургин Сыкаберге капсыга жаллар 15 килага гражданскайдар Гаврил Шергин Турген спортивный комплекс оннаттан спортивный клуб комплекс тентасыгеттем онна киннутар Анатолий Акаёмов усалдан бөгөн. Бу сыкаберге туста хажыр олоттар эметтен капсыз пыттырар атта саңа калбит олоттар бу батак бу көрүнгө Гаврил Шергин оттон рутурукаттан жарыктанар ол бәтә тренерди риңине те көңүл тустууга оголорго онтон көх муннуктан тустар ол Анатолий Акаёмов оттон эме элбэх лидердери сохотчу октортон элбэх жону сохоппут ол болар. Бәтә оттон мен билер бинен агату студияна онтон эме Джон кихинник манныга ситихите олоханнык оттон мен билер бинен отта билбәппен эрәре hem bir ötönnek kaz biddi uyahanga çömne laşatka diyen понятие бар булар. Онна тоннук çömne laşatkалар kaz biddi лидер ötön. Окторон кебиһачилер окурдук ötön ол оннук çömne laşатканан болар Анатолий Акаёмов. Усалдан бага агату студияны. Акавер göttöne Егор Захаров кетере Брошев Нургустан капсыз пыттара. Номно 3 минута хаксонерер. Бу кавер göttöne Владислав Левчиков кетере Анатолий Семенов капсыга жаллар. Анатолий Семенов көмүлүктөн тустар бөгөсө сюрприздер бистелер өттүр акабергете Беге Егор Захаров мистер Качарга эгенден аттыларынан билер өтөбүт ону ол деп көттөн Качаргага тебен бир бекке Нургустан Брошев юһәбүлү бөгөтөна опытынан туханана капсыгыны гаян тагысты онна Егор Захарова бир котторулата Жараттан акаберге билеген капсыга таксар көмүлүктөн уйбан хеменеп чөпчтагы физкультурный институт спорт мастера онна киннедер Артем Аконечников орта халыма көмүлүктөн капсыгар бөгөс булотто билинге тургунан сахабыт сиргер бир лидер болар бул ринге түгүлгө 15 килога дере муңутур кыйылага уйбан хеменеп бәйтә кебәй мастагаттан төрүттәг ол болар оннан король абсолют актена ат иңер биттерете кинеха көрәчүләр Бу кебергөттөн очараттакы итана Владислав Левчиков ситиһен тагыста. Билеген бу кеберге бүтәһек паранын ыңгыраллар аял үткене мен хаңластагы баһарны хулуспа байя спорт мастера онна киннутер абели сахраны бага Семен Громов. Сыкеберге капсыга тагыстылар Анастас Яковлев көмүнүттөн бүлү бага онна киннутер Аскалон Федотов чөпчтагы физкультурный институт бага. Содогол ханатаны харемета багар обожение бил беколорого карашулар багып полу обожение сотрудниктар ден кылгатана тек касат. Обожение на обеспечение безопасности жизнедеятельности. Бөкөвергөтөна капсайды жажону уолтер коронга бехин аял өткене кетер Семен Громов аял өткене тон республика чемпионы болар бехин сетте келеле бөгөстөргө мен каңалас чехин представляйдыр оннан көх мундуктан тустар Семен Громов бәйте усалдан тандатыттан сыздар болар бәйте егыскага үйренерете оннан көңүл тустууну өтөнөме утумнактык жарыктанан егыскада болдун усалдан да болдун чехин көмүс элбакта көмүс кабит ол болар Семен Громов көх мундук Акабер göttönete kıyını hidiste kıhı munduktan tustubut uyban hemenep
Чөпчтагы физкультурный институт кәбәйі мастағын спортсмена. Сыка бергөттөна қапсайға жаллара Яковлев Анастас бүлі бағаға онына кеннетері Аскалон Федотов 6-15 келелі гражданскайдар кейсі жаллар сыка берге білінге тұрғынан бұка бергөттөна 6-15 келелі сотрудниктар бүтәйік паралара аял өткен онына Сәмен Громов Нә қаңластағы бағарына ұлыспа әтірәдін бағаға оннаттан авиалы сақыраны бағаға Акаверге қапсайға тағыстылар Александр Иванов ұсалдан бағаға онына кеннетері Уйбан Сабакин модун онына татта бағаға Уйбан Сабакин спорт мастера қапсағайға Антон Александр Иванов ме көңіл түсту представителі болар Сыка бергөттен ақырықы әчейі бар болы бұғыла Кығы мұнлықтан түстер Анастас Яковлев оттан қаратық доғылыңну реңіннер Салғы түстабын кеті Нотаны олаттар салғы тұстан бардылар. Бұқа берге аял өткен Сәмен Громов, Ака берге Александр Иванов, Уйбан Хавакин, оннаттана Сыка берге Яковлев Анастас, Аскалон Федотов. Ака берге тоқтоққайын, Ака берге тона еккен өттен әме тұстуға әлбәқ. Атын опыттағы оттар ол күрдік өттена бұқа берге сүрдәқ қырығы байдық атақтан салғы өттена ол приемын сетері тоқтан қалбаққа салған кайыны хетисте Сәмен Громов авиалы сақыраны бағаға. Онны тона әме бұ яғыңа сүрді құлақан заявкан орда аялы өркені бір қоттыр олан кәбісті. Бұқа берге біліңін қапсыға тақсықтыра 7-15 келелік нәхілене лоғар жағағар күттал хуық болдың қатшер тәрілтелер бағыстыры. Бұқа берге сөтігілі тәбін білеген нәхілене лоғар жағағар күттал хуық болдың қатшер тәрілтелер 7-15 келелік бағыстыры тақсалар. Ол күрдік Степан Макаров тағыста чүрапчытағы бағарынай ұлыспай пәйттағы олығыта онына кеннетері Сәмен Тимофеев, үйә білутағы бағарынай ұлыспа байыға спорт мастера. Тағы Сәмен Тимофеев болырын әме сүрді ұшуға қапсағылары көрдір бітай, бұл бейгі түңірге бітігер. Бұл дағын өттіна болырыңғы планкатын жүйәрбәті болу ден өттін әріне қайың. Ақа өрге тоқту қайың дебітім барын оны ке сұтатына арал жер сұғытым. Сықы өргіттін ұғын қапсығы кәннеттен қапсығыны қайда Аскалон Федотов чүріпчітағы физкультурный институт бағыға білген қапсыға тақсықтыра сықы өргі Алексей Андреев мәқаңылас бағыға онына кеннетері Егор Алексеев үйә білу бағыға. Ақа өргіттін түсті хажыр Иван Сабакин сүрдәқ фанат болар қапсығай спорттығар мен көрер бір модунға бестен онына сәттәттен кәлін жарықтына хажыр бола чеккері жарыққа оннаттан оннық жарықтанан кені спорт мастерын норматын $9 бұта ол күрдігіті көрдігіт ikilite бестен önde heptetten tarıktanlar bolların büyütlen Allah kapsagayı çustu davıta sürdах kırıhıbay burası oğlan estete kıyını hetiste uyban habakin taatta bağa modun представителя bu kaverge bettürgen kıyını hetiste gök monluktan tustu buta Sakha Respublikatın sportun mastera Semen Timofeyev Yuhabulu Sıkı vergeniye bettürgen kıyını hetistemi ederken bağış Yuhabulular bir tomuz tuttara eder oğullara Yegor Alekseyev Yuhabulu Akaverge taksana tonnomno istangalı turar Aleksandr Vasilyev usaldan bağa kenini tara taksıga Nikolay Chambarisov suntar bağa bu kaverge bilgin kapsaha taksıqtara Sima Yakovlev Gornay Baharnay Huluspatın bayıha onunla kenini tara Ivan Boltunov Iksallag Bahimagi Ministerstvetin Sakha Selinağı upravleniyetin eppettağ ulahita Sıkıverge kapsaha taksarı turallar Timur Andreyev Türgen Sportivny klub bağa onunla kenini tara Pyotr Prokopyev nam angsiyeli hocutun bağa Akavergötana kapsıhı namlı hağalanna onunla etemi ederken bağışa Vasilyev Aleksandr usaldan bağa kapsıhını umsatardan süddah kırıvaydı kıyını hitiste Akaverge sötügül hanatabın kündü göratçılar hatta 15 kileler her canlar kapsıhı jallar gражданскайдар bu kaverge hatta 15 kileler nehlenle olağı jagar kutta huk podun kaçer terilteler kapsıhı jallar onunla sıkı verge 6-15 kileler gражданскайдар kapsıhı jallar
Akabir götten oğlatları kostuhunlara nereller. Barastiginin mannatın ki taksan kiysen taksı bu devit. Tönlük emi magnayı ergidderge butur bolatçı toğu detergen otakıt taççı südda kalbak. Olihin otta bu Alexander Vasilyev usaldan bağa birin ikkis oğlun kıtara taksan kapsı hırcar. Biligin ottan emi kayan dağın eti kıybıt kurahan kaban ipakka kıyan nada bu. Gökmunduktan taksı bu Nikolay Çembayisavı. Öte gün hanataban Akabirge hetton 5 kilele gражданскайдар kapsı hajallar kıhımunduktan Alexander Vasilyev usaldan ondakin nutara Nikolay Çembayisov. Huntar bağa. Bu kaverge kapsı hajallar Sima Yakovlev gornaydağı baharne huluspa bayaha ondakin nutara Ivan Boltunov. Ondan bildirapin kıta tutatına Ivan Boltunov ıksallar bıhıma Ministerството сакасырынағы управлениятын bayaha kıyını setiste. Sıkı vergötten 6-15 kilolar ercanlar buta kapsaya hacallar гражданскайдар ал курдука Тимур Андреев Түрген спортивный клуб оннакин нотары Петр Прокопьев нам балаха. Бу каверге билен капсая таксыктара Григорий Федотов усалданнагы бахарны хулуспа эппетагылы хета оннакин нотары Виктор Иванов Жокускайдагы из дела министерствотен отдела. Bu kaverge kapsaya takasında Grigoriy Fedotov onunla Viktor Ivanov. A kaverge tona barnetana harbudum kurduk emi hetton 5 kilole gражданскайдар kapsaya hajallar Alexander Vasilyev usaldan onunla Notary Nikolay Çembayisov suntar. Bu otona kılgas mannaka çumpu taksı butigar otona eten aharemete bugünkü gün tümügünen yahın tümügünen 272 kıtaçça surutlarda o kurduka behen sette kileler gражданскай hereyderge hübbet oğuz kihi hette 15 kileler gражданскай hereyderge 4-5 kihi behen sette kileler сотрудниктарга 12 kihi 6-15 kileler сотрудниктарга 36 kihi hette 15 kileler сотрудниктарга behen 1 kihi 6-15 kilolar гражданскай средерге 6-17 кихи 6 kilolar тыктабыллар ветераннарга агыс 10 kilolar тыктабыллар ветераннарга 9 Вопсай аксаннары тон бәм соттан эме эйка тахарыгым эйтиннерегим бүгүн оттон бүгүнгү күнгө 5 ыяхын капсыгар окудуга сөтөгүлө 5-7-6-15 6-10 сыка бергө тол кемне кыйны хитисте көкмүндүктөн тустубут Петр Прокопьев нам доо. Bu kaverge miyatına kıyını hitiste gökmünlükten tustubut Viktor Ivanov iz dela ministerstvetin ülhede. Sıkı verge bilin kapsaya takıqtara Kirill Doroshkin kebayi bağıha onunla kinli tarı Vasiliy Savinov nam. Kirill Doroshkin ötten bəyete xangalas bağıha bolar ötten bilgen kebayi çehin kömüskür. Köngül tustu представителя bolar eme. Yekuat paranap belemneler. Ondan Barın öteketene harbudum kurduk. Aka vergot Alexander Vasilyev ikkisi olun kayda jakanada. Barın kiran öte bir olatan ki atıgar taksan kil binin umsatardan tüher bir olata biligin emi ol jingnak ola taksı bütün emi kayda Alexander Vasilyev agadılan hekayın usaldan ola kayını hetiyan iki sergirge qottuluta soğuk tağısta. Aka vergottan bilin kapsaya tağıstılar Valeri Ivanov, Yuhabili, Vanna Kinnutari Vyacheslav Lyutkin, amma dağıha
Ботана Америка хылмынныктан тустар болу көрөн кәбихин Валерий Иванов бу аттан үйәбілу өргөтүттен сылжар болар аттан үйәбілу ден болар ағанаттан бихе тутатына үйәбілу апсағай уятын санаан кәлебет қаспыты гүлләғ аттан қастасылы сугуруччу кубаққа хайна болы хаджыбыттара оннаттана бу Валерий Иванов әме бәйті Ужора хен бир қапсағайға спортмастардара бар болуқтақтар орна ол күрдігіттен үйәбілу қазбидді оғыты болдың қазбидді еркихита болдың қапсағай ден көріңе қапсағайдығын доден бапросы итақтарынаттан хем бир акастамма қағындаған ол күрдігіттен бу Валерий Иванов білеген әметтіна үйәбілу чехін сөміскәрі тақсан қапсағай ғаджар кенене тұраттан қапсағай тағыста Вячеслав Веткин амма бағыға иккен әметтіна мен сүрді қадаркен бағыстар бұғыла Boca vergötön köyüne hedeste Yegor Nafanayilov. Sıkı vergö kapsaha tağıstalara koronka behinga kıhımınlıktan Yakovlev Leonid Tompa boğa bäte bihen settek ilağa ton taharlaqtı ki serete onna kinnu tarep Postnikov Fyodor tatta boğa Российская Федерация көңіл тұстуғы спордың мастера. Бука вергөттөн намно капсыха тагыстылар. Александр Неустроев из дела министерствотен үлехете. Кыгылмуннук онна кеннютары Егор Баранов уфсин бага. Ака вергөттөн Валерий Иванов юхабулу бага. Кыйыны хедисте оннаттан 2 эргирге коттурута соқ тагыста. Санатана харабын экетого 2 эргирге коттурута соқ тагыстан дегенде тыллар этер боллактына бихи кабылдана система атын хогус болара а бу ден балогонан раксы баккын 2 кайтабеккадлы испехек бара турар. Акаверге капсыха тагыстылар кыгылмуннуктан Дмитрий Шестаков амма багаха онна Максим Кононов эми амма багаха. Букавергөттөн эми сүрдәк тетимнәктик Александр Неустроев Егор Баранов бәвәләрен кайсан кабистелер билеген капсыха таксыктара Дмитрий Эспек Каңластагы Бахарнай Луспабаеха спорт мастера онна кинлетора Олег Тимофеев Нерингуритагы из дела министерствотын отдела. Ол кемгөттөн Сакаверге капсыха жаллар Леонид Яковлев Тампо, оннаттан Федор Постников Татта. Эбрастигеннен бу Сакаверге хапсыхаджар Леонид Яковлев мен бутуйбут эбиппина. 2 Леонид Яковлев пар эбит Тампого бире боллагана юхабулуттан тардылаак Тампого йөрүнө хаджар Леонид Яковлев пар. Каннеке кемгөттөн эме кас турнир айы местеле хаджар болар бехенсетте килага. Оннаттан бу бейте Тампо Бәлерин олдара Томполор Леонид Яковлев тақсан қапсы хажыр 15 кило. Онна кенне тұраттан әме бір сахасерена бұйылғы Николай Тарскай біреген өрін көмес призера Федор Постников таатта баға. Федор Постниковтан әме бәйті тұстуғы хатын чүрапчытағы спортивный школаға аспыт дағыз болар. Оннаттан баға мен көрер бар олаттана манна триумф спорт уораға егер Мамаға күрәктәһи бола турарда, оннан мек күрәктәһи җәрәтә, оннан аттана бу тустук болыттар җалык, эргичә хайдылак болыттар булганнар. Бәгә мама бүген капсагай дигән булыр. Акаверге капсагай җаллар Дмитрий Шестаков, оннан Максим Кононов. Амма бәгәстәр еккен, хәтта 15 килеләк гражданской группа. Бакаверге капсагай җаллар Кыгымынлыктан Дмитрий Эспек, Олег Тимофеев Буоллагана хетто 15 килелек сотрудниктар группалара. Оннаттан Сакаверге капсыха жаллара Леонид Яковлев, Федор Постников 15 килелек гражданскайдар группалара. Kapsıylık ayda Haqar Respublikası Spordun Mastera Haqar Respublikası'nın setton keliyadar absoluta şampiyonu Dmitri Espek Kağla suluğunu Baharlı suluğu spatının bayaha Ağrılarlar Daniel Burtaqap üyehabili Öksallah bıhıga maygıga ministerstive Vanna Yurison
Эбе эксаллах быйга байгыга үлелер камсыр министерство. Бу көвергөттөн капсыга таккан эхеллер Даниил Буртаков кыһымынныктан үйһә бүлүбөгө бәтә оннотона билигене ыксаллах быһымайга министерствотун сакасырынага управлениятын петтә гөләһәтә кыһымыннык онна кенне торамиятына ол жетерелтеттен Юрий Сон капсыга тагыстылар көхмынныкта. А көвергөттөн техтүннөрү көтөнә кыйны хистек көхмынныктан тустур амма багы Максим Кононов. Эскевергөттөн капсыгыны кайда көхмынныктан тустубута татта багы Федор Постников. Көнүн тустуга спорт мастера Российской Федерации спорт мастера. Даниил Буртаков оттан мен билер бинен үйһә бүлүбөгө болар. Эбетер үйһә бүлү нама дебитинду. Кыһымынныктан тустубут Даниил Буртаков ыксаллах быһымайга министерствотун сакасырынага управлениятына кыйны ситисте. Көвөргө капсыга жаллар Игорь Сандулин кыһымынныктан намбөгө онна кинтер Валерий Киприянов Түрген спортивный клуб бөгө. Бу көвөргө билген өтө капсыга таксыктара государственная противопожарная служба аппаратыттан Вадим Бенакуров кыһылмыннык онна кининутары Ян Иреме судебный пристаптар бөгөстөрө. Бу көвөргө ал 15 килелек сотрудниктар группаларын бөгөстөрө. Көвөргө капсыгыны кыйда кыһылмынныктан тустубут Игорь Сандулин намбага. Игорь Сандулин эметтен капсагайда бутан номуратта манна Триумф спорт орагайгар ахачынан үлелер. Ахачыден оттана хозяйственный часть өттүн салайы дем болар. Сыкөвөргө капсыга жаллара Николай Бенакуров өлөхөметтен онна кеннетары Жулустан Кугданап каңалас бөгө. Эсө төгөлөттөн кем каннык көвөргө тустарын бутуер көрөчүлөр бар бит боллактына манна комментарийлеринен үйһә таксаңыта көрөлгүтүгөр көрдөһөбүн. Энне барда сурулла хаджар сылкалар ане комментарийга бартыгар бааллар. Бу көвөргө кемге түргөн кыйны хитисте Вадим Бенакуров государственная противопожарная служба хакырынага аппаратын представителя. Бу көвөргө капсыга тагыстылар Ариан Левин, суд пристав онна Петр Прудецкий. Ыксаллах быһымайга министерствотун сакасырынага управлениятын бөгө. Көвөргөттөн намно капсыга жаллар Некенти Дарбасов Томпо онна киннетер Ларион Андреев хаңалас. Оттона көвөр туһунан кепсеппин багарабына. Көхмунлуктан капсыга жаллар Ларион Андреев бәтә мирнеттен төрүттәк бөгөс болар хаңалас чехин көмүскүр кенеке кемге спорт мастера Российской Федерации спорт мастера көңүл тустуга онна капсагай дахан тустуга Саха Республикатын спорт мастера. Бүтәһеген оттон хаңалас капсагайгар Ардархан атын сүкпүтә. Оннан төтүстөйчә хоккобайдан нагарадылымда. Хаңалас капсагайна Муңа Туркия йылагын оттона титулун көмүскә бите яканада. Оннан билеген кеннетер таксан капсыга жар Некенти Дарбасов. Бу Некенти Дарбасов эмне бәтә көңүл тустуга олимпийская эрелдери белемне училищега үйрәнә хаҗыбыт болар. Оннан билеген мен кеннеки көрбүпүнөн Вячеслав Дьяконов эң боландар оттона фис тугунан жарыгырандар опсайнан кроссфит эң чахана. Эти хана чапжигит ди. Улаханды тустубат тагыла оттон билемәне Аныгар бар боллага ди тустубу уже кемнеригер школа кемнеригер школата чугай. Оннан эти физиката билеген сайттан Ларион Андреевтен механик аппаратын тәңге капсыгара болуу ди ханыбын. Бәтә Томпа бөгө. Некенти Дарбасов. Оннан Ларион Андреев оттона ки бары көрөн билергит болу. Әлбәт турнирга кыйбыт коппут бөгөс болар. Ол кемгеттен бу көвөргө капсыгыны кайда Ариан Левин судебный приставтар бөгөстөр онна Петр Прудецкий бир котторулан эки сергирге тахады. Петр Прудецкий оттона бу гая контагата национальный многоборье чемпионатыгар эки серете оннан манна келен эки даха келдеттен котторан калды.
Kapsağa ötüne. Kihi bilde halta tutunna dağın ötüne. Okton kalan kutturan kalan söp. Kavergötten kapsağı salganar. Bu kaverge bileyen kapsağı taqsaqtara Петр Охлопков из дела министерства сотрудника он накинетра Иван Ефремов Уфсин. Иван Ефремов оттана бары көрен билер болук тақыт тустун таптаачылар тустуну хаңарачылар кене оллагында Вячеслав Ефремов биги төрөбүт барата болар. Бете мен билер билен 94-95 жылдактыр yok. Кене кемге лоха көстүбөт болан калла оннотона бете Петр Еремеевич Алексеев республика чемпионаты капсагайга мести хилякты кисе хаҗибыта Усянан горнай чехинел бахта көмүскәбит бөгөс капсагайга Игорь Сафронеев Сафронов курдук бөгөстөрү кедере тең тәңге капсыһарата билген оттуны яһана түспүт хәтта 15 кило капсыһар болбут. Оннотон бәйт оттона бәйтин кемигер көңүл тустуга ме сүбдәк тахарылакты кисе хаҗибыт бөгөс болар. Иван Ефремов Көскөбөргө капсыга тагыстылар. Кыһымынныктан Жулустан Тарабукин, Томпа онна кинну тара күйөкмынныктан Гаврил Илларионов, Юха Бүлүбөгө. Була траметтан бәйләрен бәккә дем билсә булуктактар. Модун спорт комплексы гәремәл бәхтә дәректән насып буктактар ата. Жулустан Тарабукин онна жарыгырар, онна чилләр. Антона Гаврил Илларионов бәйтә билген Юха Бүлүгә тренеринан өлелиһичер. Гаврил Илларионов оттан Гран-при Алроса курдугаттан улахан тахамнак турнирга Местелес пита оннотона бу Гаврил Илларионов урутуруккаттан огордагаттан капсагайдыр. Оннотона албах турнирга местелес пита. Мен билер бинен эметтона спорт мастергар соптох ол хеджерден агастыга тебете. Кеннен өтөнө те аныгы идде билигер түбәһән эте. Бал комуюта сүддагатына ардыгар гыраханнар болар. Быйыл сөгөргө катан бедилер окурдугаттана. Бу кевергөттөн Иван Ефремов кыйны хитисте. Оннотон салгы кесергилге кыйы кыраттактагыста. Бака вергөттөн хәтта 15 килолек сотрудниктар беләктөрөр капсыга таксыктара. Эрчим Ефимов Саханефтегаз быдбага онна Сергей Ильин суд приставтар бөгөстөрө. Бака хымныктан таксыбыт Эрчим Ефимов көрөн кебехин бәйта мома бөгөһә болар манна бәгәһә биге төрәбит баягы 15 килолектерге дылатын сүддәк тахарылакты кисибите. Айсен Ефимов Аксаллах быһымаги министрлыктын сахасырынагы управлениятын бөгөһә Оннотон бүгүн кини биге төрәбит барата хәтта 15 килога Эрчим Ефимов таксан капсыга җир. Кавергөттөн капсыгыны кайда көкмөнлүктән тустубут Российская Федерация Саха Республикатын спорттун мастера Хангалас бөгөһә Ларион Андреев. Кавергә билген капсыга таксыктара Семен Артемьев, амма онна киннүзрә Никита Ушницкай. Усалдан бөгөһә Бу кавергә билген тургунан оттан Ефимов Эрчим Саханефтегаз быт онна Ильин Сергей суд приставтар бөгөстөрө капсыга җаллар. Сыкавергә билген тургунан Жулстан Тарабукин, Томпа онна Гаврил Илларионов юһәблү капсыгалар. Атан маңнагы эргир болан кыттачак саны улус әлбәх. Өһүс төрдү сәргиттен отан харый. Агаян бар ихтара ден. Сабагаланы табин. Окурдугта Сыкавергә Гаврил Илларионов Жулстан Тарабукинне сүддә шөйдәгә тактан турар. Билген отан капсага я тахама этергерле үрдәбит болан оттар приемнары кытта тупсубуттар. Ата кисаперникин атактаһын ден эссе биле недела девикерлетна атактыккынна да онтан атактан барын эссе окторута бар. Атактан барын окторор тонаме биреме туспа садача болар. Окурдак атактатым да кайдым диханыра бөгөстөрөме баллары болундугана оннотона ондук бапруха айсен келибееп уйбан хемене бин курдуга уолаттартан ыйтын айхал кырылатап атактатан тураннанаттана телехтан тихербиттереме бар болатчылар. Окурдук нучулы это пройти в ноги, это полдела только. Кавергә капсыга жаллар кыһылмуннуктан Семен Артемьев амна бөгөһә Семен Артемьев эме бәйте капсагай дабытар атта бәйте кеме көңүл тустуу представителе болар кине эме бирге төрә баратта Вячеслав Артемьевтен амма бөгөһә эме сүддәк тахарылактык капсагай дуру болата. Ота эте дияхпен билген кендики көрөлекпен көндөрү Вячеслав Артемьев оттан Саха Республикатын капсагайдаһын тустууга спорттун мастера онна табыкыны бая Семен Артемьев. Окурдугаттан Сыкавергә өттүктән кырыгыбай 50 оңорона Жулстан Тарабукин капсыгыны кайда оннотон 2 сәргиргә кыйы канатта үттәнне.
Ака бергөттөна эмеки хирин ошибкатын тоханана капсыгыны кайда Ака берге кыһымынныктан тустубут Семен Артемьев амма догха. Сыка бергөттөна таксан капсыгын эреллер кыһымынныктан Михаил Скрябин хаңалас онна киннутары Николай Адъютантов хаңалас Тәмеккен хаңалас бәгөстөрө таксан капсыгы жаллар Сәребе йобургемети бәһиннәттәбит дойдулактарын бу переметтен бәбәләрен билселдәре булу кастада һәм бир кисән таксыуп булук тактыр оннан билеген отеке мордук белемнә кайыр булла бу кабер готтон хол курдука Эчми Фимов Каталин Сергей Капсыз путраным норатта минуттан кара бирене халла Акаберге капсыга тагыстылар Винокуров Александр Турган спортивный клуб онна Петр Дагуев юһәбили бага бу кабер готтона капсыгыны намно тон этекип караты гаралчы апын кетере түргөн үлүгөр элбаха ахак субуттар бит билеген бу каберге капсыга таксыктара Дичковский Станислав он Алексей Сазонов бире уллагына быгыр хулус побаяха бирек саллах быгымайгы министерствотен акырынагы управлениятын баяха Сыка бергөттөн намно капсыга таксыбыттара Евгений Кычкин усалдан багаха онна Пантелеймон Габышев юһәбилү бу сыка берге көк мунуктан тустара багаха көрөн кебехин Пантелеймон Габышев аттына бета государственный цирка опять агулы хета болар юһәбилү багаха оннуттан эте атактатан кебехена Охтон қалла. Тәмин білер бінен Пантелеймон Габышев ағаяқ сылынан бетерәннер кәккәдірек артақсан әметтона кистері болу. Онны тақсан аны шөй қапсыңдары көрдірі дені. Әрінәбет Пантелеймон Габышев оттана публиканы сәргексеті қапсы хатчы. Қапсы хәжен әргей-әргейеңін деуі күрдіктері қамсанылыр оңыратчы. Билеген сыга берге капсыга таксыяктыраттан билинге туругунан 6-15 килога Саха Республикатын капсагайдахан тустуга лидера Антон Айханов Нюрба багаха спорт мастера онна кинни Талисамен Осипов нам багаха ыска берге Бука берге тана капсыгыны кайда кök муннуктан тустубут эксаллах быгымайгы министерствотен Саха Сиринагы управлениятын багаха Алексей Сазонов Ака бергөттен беленге тургунан капсыга жаллар Александр Винокуров Турган спортивный клуб онна Петр Дагуев юһәбилү багаха 15 килолек гражданскайдар балыктары Ака берге бука берге капсыга жаллар 15 килолектерге сотрудниктер балыктары капсыга тагыстылар Валерий Семин Эксаллах быгымайгы министерствотен Саха Сиринагы управлениятын багаха онна киннутары Байбал Скрябин Саха нефтегаз быт багаха кök муннук Ака бергөттен кыйны хетисте кök муннуктан тустубута Петр Дагуев юһәбилү багаха Ака берге 15 килолек гражданскайдар балыктырыгар капсыга таксыяктара Виктор Тимофеев амма багаха онна Нюргун Стручков нам багаха Бука бергөттен
көх муннуктан тустубут Саханефтегаз избыт бөгөһө Скрябин Байбал кыйны хитисте. Билеген бу кеберге хапсыга таксаллар Жулустан Николаев Ыксаллах быһымайгы управление министерствотен Сахасиринага управлениетин бөгөһө Николаев Жулустан онна киннутары Хаңаластагы ил министерствотен отделын бөгөһө Даниил Ефимов. Бу кебер Өскебер göttöni bilinge turgunan Saha Respublikasının 15 kilo kapsaydan tustuga lideri Российская Федерацияның Saha Respublikasının spordun masteri Aykan Antonov Nurba bagaha. Akıverge kapsaya jallar Viktor Timofeyev amma onna Nurgun Struchkov nam bu keverge kapsaya dağıslar Жулустан Николаев Екатерина Даниил Ефимов Антона Сыкеверге хапсыга тагыстылар Алдан Сивцев Усалдан онна Зафарбек Адинаев Юхабилю. Бу кевергеттен кыһымынныктан тустара Николаев Жулустан бәйтәме тустубутар аппытуол. Аксаллах быһымайгы министерствотен Сахасиринага управлениетне петтәг үләһите. Оннотан эти түргөн үлгердик атакка кирәне Кехетин оттан эти сери таяннаран кыйны хитисте Жулустан Николаев. Аксаллах быһымайгы министерствотен Сахасиринага управлениетен петтәг үләһите. Бу кеверге билеген капсыга таксаллар Эдуард Николаев тататагы бахарны хулус пабайыха онна киннутары Семен Дмитриев иш жала министерствотен үләһите. Акыверге капсыга жаллар Виктор Тимофеев амма онна Нургун Стручков нам багыстыры. Өскеберге биленге тургунан капсыга жаллар оттан Алдан Сивцев Усалдан багыха онна киннутары Зафарбек Адинаев Юхабилю багыха. Өскеберге оттан эдер багыстыр капсыгылара яканада. Бу көх минуттан тустар Юхабилю багыха Зафарбек Адинаев көңүл тустуга Тарска чемпионаты гарчурдах кырыгыбай камсанылар оңортур болете. Боросковай ол дене темете. Онна тел курдук эннеттона кондогон чөйдүк тороксон өти курдук каста приему теңге колбан комбинация оңорона кыйны хитисте көх минуттан тустубут Юхабилю элеркен багыха Зафарбек Адинаев. Зафарбек Адинаев Российская Федерация көңүл тустуга спордун мастер норматын толорон баран сылжыр багыса бит. Бу кевергөттөн капсыга жаллар Эдуард Николаев Екатерина Семен Дмитриев. Сотрудниктар бөлөктөрүн спортсмендера. Кевергөттөн амматтан Виктор Тимофеев онна киннутары Нургун Стручков нам багыстыры капсыгалар. Бу кеверге капсыга таксыктара Роман Соловьев иш дела министерствотен сотруднига онна киннутары Руслан Новгородов Хаңаластагы иш дела министерствотен отделын үләһите. Өскебергөттөн намно капсыга жаллар Байбал Друзьянов чурапчы онна киннутары Көстөкүн Михайлов кебәйе бөгөһө. Байбал Друзьянов оттан бу биһиге судейский корпус потугара үләли хамны хеджара Егор Друзьянов Билге төрәбите болар, убая бараты боларын билбеппен, арыттаран улахана хуак быһылах. Олар нотан Байбал Егорга убай ден мен тебәм билербин. Багар сыйгарым болу. Ол күрдүгөттөн Байбал Друзьянов чурапчытагы спорт школа. Көңүл тустуга скотын аспыт бөгөс болар. Эметен сүрдәк сынса, сүрдәк кибет таксыбыт ол. Билеген оттона кәнеге кемге көрөктө хилерге көрөлүкпин. Толда болар школата бар. Онтона билеген төһәбелемнәгән көрөкпүт. Акыверге капсыгыны кыйда кыһыл муннуктан тустубут амма багыха Виктор Тимофеев.
Ösö tügül sana tabına hangi bit körәчүләр битигәр Ака биргә хәтта 15 килеләк гражданскайлар бөләктәре капсыһа җаллар. Бу кебергә хәтта 15 килеләк сотрудниктар бөләктәре капсыһа җаллар. Оннан ыс кебергә 15 килеләк гражданскайлар бөләктәре капсыһа җаллар. Ака биргә капсыһа тагыстылар кыһымыннан Юлиан Никитин каңалас бөгәһә онна киннитер баһалай Кузнецов. Амма бу кебергә тагыстылар Акеверге хапсыһа тагыстылар Александр Сивсеп, Авели Сахраны бөгөһә, онна Денис Васильев, Саханефтегаз бит бөгөһә. Өскебергөттән Байбал друзьянат кихитен кутталлар быһыга майгыга тута хаҗар атактан. Телеган Костоннерер, Каралан, Харгыйналлан. Онна тона неделя времени дем болар эти эрия тактардан бөгөһә тона. Николай Матаннанап кихитен олок бурга курдук арибидин курдуга, оннук жу курдук неманан эриен Байбал друзьянап кыйыхтиян икки сәргидге ойон тагыста. Ака бергөттөн капсыһа жара Юлиан Никитини көрөн кебиһин хаңлас бөгө хабаметтен хүрдәгә деркән бөгөс булар. Бәтә капсагайнан тустан хагалан барана. Эдер саһагара меттен көңүл тустунан утумнактык әҗәректәнән кирән бар бит бөгөс булар. Белеген оттана хаңалас чехин сүрдәх честәхтик көмүскү хүҗҗәр Триумф спорт варайгар көңүл тустуга әрчилләр утумнактык көмүс көлөһөнүн тогон оннотон капсагайын һәм бирумны вакка хаңалас командатын атыттан өрү кәлән капсаһа җыр булар. Юлиан Никитин әмәятына бәтә сүрдәгә дәркән бөгөс булар. Эскеберге капсыһа җаллар Андрей Щербак усалдан, Петр Слепцов усалдан, әмәттән икән усалдан бөгөстәре таксам капсыһа җаллар. Мен кырдак паттан бүгүнгү көн Сәребей оборготона Аҗакайын бәләрен бидди дойдулактарын өтөбәһеннәр тәбит бир тәрилтә валаттарын мәл бакта төбәһеннәр тәбит бит. Отын Сәребей Сәрәя карага хук булар. Хәдә бар бутнан барар. Кияны кадак таган олар тар кыйга сук. Букавер göttömnämno капсыгы агаланнанар кыһымынныктана Нургун уйбоно кунтардагы баһарны хулус бабайга онна киннетер Маруф Сафаров Таджикистантан калбет ылжыппыт капсыга тагыста чекорен кабия кайын багаттан бира Сафаров Сафарали дена ме Таджикистантан калбет ылжыппыт сүрдәк сохчу бах багай уоттыры охтортабыта оннан бидде хоттыран барана чемпионская характероння утту хайдакту икки хегерни явкалана күрәхтә хиттән улдан калбыта ама йогын калан кирсибите боллар тон багара тукка мета тиксие бите болуду янытын кихинник таянара көрөнсөп Сукеберг Андрей Щербак атакка кидде оннан Эмете тесаннын тахаран кебисте атактыргыттан бәһәппидим курдук атактан баран шөтүк сыстык канада утар саатчыгар сыстыбатын акырытык асанныгынан тәйтең даганы жөтөна көтөр ческә тексән калаган курдугыттан көк мундуктан тустубут Петр Слепцов усалдан бага бир дойдулаган Щербак Андрей көяна икки сәргиргә көйгән аттагыста Ака берге хапсыһыны кайда көһ мундуктан тустубут Юлиан Никитин хаңалас бага Өскеберге капсыһа тагыстылар Николай Артемьев намбөгөһә онна киннитер Илья Бенецкий бүлү. Акабергөттән бүтәһек пара аңгырылар хәтта 15 килеләр гражданскайдар Эрҗаннаругар. Ол курдука көстөкүн Ефимов татта онна киннитер Ачиржапов хаңалас бөгөһә спорт мастера. Акабергөттән Сергей Канада бу Кыһымынныктан тустар көстөкүн Ефимов әме бәйте сүрдәг утымнақты көңіл тустуынан жарықтанар ол болар. Әме бәйте фанат ол сүрдәгін оттан бәйте бәрілінейләқтік спортқа ұмсугуян туран жарығырар. Режим, питание, индияне бартын тутухар ол болар. Оннаттана кәмне кәнаға сен бір оттан түхі үлелер ки хем бір кәнекінен результаттақ болар. Онтан көстөкүн Ефимов хем бір результаттары кара-каралан хем бір көрдірі хажар ол болар.
Кинини утары тон капсыга тагыста. Бары билер бөгөс күт ачыржап бәйтөттөне төрдө Бурятия бөгөһө болар. Кини боллагана билеген хаңалас улуугар калам та билеген болууда калбитер атта хаңалас улуугар калам күчөттен олорор онноттон онно үлелир хамныр ачыржапов усахалы олох растык саңара бөгөс болар. Онноттон эти гран-при хаңалас капсага яйын курдук турнирдарга логиттер календеригер сүрдэх төһүү күс болар. Ачыржапов спортмастера республика абсолютно чемпионы. Бу кавергөттө текер биппи курдук Илжитарбыт Таджикистан бөгөһө Маруф Сафаров хунтардагы баһарны хулуста байыһым Нургун Иванова кайда оннотон 2 сергирге тагыста. Бу каверге хапсыга тагыстылар кыһым муннуктан Ужургай Сахамин. Юһавлютага баһарны хулуста байыһа спортмастера онна киннутары Бахалай Борисов. Нэ хаңластагы баһарны хулуста байыһа. Бу Сахамин Ужургай дена бәтине эддетәңги Арыспанията Степанов Сахамин ден болар. Билеген оттона Арыспаниятын сахылдыгы олурутан Ужургай ден болбут. Ол курдуготтона бу аспыт бычырдаңга болбут турнирга Виталий Эспек курдуготтона өддүк тахамнак көңүл тустугу кайта курдук футбольный матчы курдук теппиден көрбүк болук такып. Олох сүрдәк кыргыбай бросок болбут оттона нанал бирис пелбик болук такта мен билер менен за лучший бросок турнира ден. Оннотон капсагай бир туга болот Сахамин Ужургай. Оннотон эте беттөрген кыйын хитистек кылмыннотан тустубут юһабүлүтәгә баһарнай Улус Бабаяга Сахамин Ужургай. Бакаверга хапсыга тахсаллар Владимир Афанасьев чурупчтага баһарнай Улус Бабаяга онна Евгений Дорожкин из дела министерствотен бөгөһө. Биттен бир отан чагылкай болаттара киселдерин көрөн кихи карага үйөрөр оннотона кылбар камсаныларын көрөн сүрдаган кихи дуохуя. Кыскаберге тете кыһым муннуктан тустубут Николай Артемьев нам бөгөһө Бенецкий Ильяны кайда. Кыскаберге билген капсыга таксыктара Жугустан Пахомов Горнай онна киннютара Алексей Гаврилев кабай бөгөһө. Бу кабергөттөн эме бир сүрдәк сыты капсыгы бола турар. Владимир Афанасьев чурапчытага баһарнай Улус Бабаяга онна киннютара Евгений Дорожкин из дела министерствотен бөгөһө. Евгений Дорожкин эме бәйтәттен сүрдәк шөйдүк тахарлакты капсагайдыр ол. Капсагай шөйдүк сүрдәк бут тогор дагаттан капсагайдыр. Тонолун гына көңүл тустундан эме сүрдәк албака көрдүрүләр тәккенетен барата Кирилл Дорожкин кетере тәңге хаҗаннар көрәктәһи бәгатын кәриячиләр. Билеген оттана бутун эта бухан сихинете ситен из дела министерствотен эппеттә улы хета болан отта бу. Маңнагы группа белогор кирәк капсагай. Кинин Афанасьев Владимир Эметтона 15 килога бир тарбакка баттанар ол. Чурапчылар оттан бир тумус туттар болдылар 15 килога спорт мастера. Әлбәхти хөлгетона кыйлага хотулага болар. Оннан билеген оттан кем ордук белемнә, оннан кем яхордук аттан фортуна, кем яха аттан мечик кем мотокине кыяр булды. Кыбергөттөн кыйны хетисте аттан Ефимов Константин, этена хабдым код Ефимов Константин сүрдәк фанат ол. Матустунан олорор ол болар оннатана үлеләбитен төмөгөр өтөте улахан мастері республика Моңутур кыйлагын Ачыржаповы охторон кыйны хитисте. Каберге 15 килелек тона сотрудниктар бөлөктөрү капсыган бүттүлөр. Күндү көрөчүлөр ветеранлары эбеттен кийхаты мундар эспеттетилер. Ветеранлары эбеттен кийхаты мундар эспеттен болду. Тогу жетерген отта кыттачак саны ыяхындарынан сүрдэ халбак. Олихин оттона 5-15 килелери түрген лигердүгөттө тухундаран баран агаятан баран оттона тең аксанна кабыттарын кенеттен оттон теңге тухундар эспеттен бахары ылбыттар ол курдук. Каберге көрөн кабехин 5-7 килелер жоннор капсыга тагыстылар.
гражданскайдар балықтары. Б көберге біліңе тұрғынан оттан салғы әтті 15 келелік сотрудниктар бағыстары қапсыға жаллар. Білген Афанасий Владимир Дорожкин, Евгений қапсыға жар. Оның оттан үс көберге Жустан Пахомов Горнай. Онна кеннетары Алексей Гаврилев кебәйе қапсыға жаллар. Бұ яғын оттан Станислав Тручков үйе жаңа бөғі сенянна. Ака бергеттен Владимир Афанасьев кайны хетиһин тагыста. Билигина бу каберге капсыга таксыктар Алексей Данилов, Оксала Быгымайга министрликтен сахасырнага управлениятын бөгөһө, онна киннетре Уйбан Эверстап намнага бахарны хулуспа бөгөһө. Ака берге капсыга жаллар бехин сетте килелер гражданскайдар бөлөктөрө, сыкеберге кайны хетисте Жустан Пахома горна бөгөһө. Онна ки сергиргеттен кайтырыта хука араллахты кабдулата. Ака берге бехин сетте килелер гражданскайдар бөлөктөрө капсыга жаллар окурдук. Кыһымлыктан Уйбан Шестаков маңа хаңалас бөгөһө, онна киннетре Валерий Федоров Жакускай. Бу каберге капсыга жаллар Алексей Данилов, онна Уйбан Эверстап. Ал сыкаберге күндү көрөчүлөр болгоен истин 6-15 килелек гражданскайдар бөлөктөрө капсыга таксанерлер ветераннары көтөттүлөр. Тогу жетирген оттан абиличинетин бетке диян багат билер гит болу. Кыстачак саны ветераннарга агаяк окурду көсөтөгүл катылана харам бехен сетте килега вопсая көрдөн бир бөгөс суруттар бут 6-15 килега сүйүс үс бөгөс, 7-15 килега 9-6 бөгөс, 6-10 килега 12, 7-10 килега 10 хетте. Окурду готон эржонга бехин 7-15 килелер готон барлахан капсыгылары ыйтан баран кыттачыларын аксаны таңдаспетин кенне ветераннары беткеннеттен тухуннар ыкпыттен судейский корпус меха хитиннер бетине хекага тирердеби. Ыска берге окурдук 6-15 килелер гражданскайдар бөлөктөрө капсыга тагыстылар Станислав Тручков, үйе жаңы онны Мичил Попов, Усмая бага. Бу каберге билинги тургунан Алексей Данилов, Оксала Быгымайга министрликтен сахасырнага управлениятын бөгөһө, онна киннетре Уйбан Эверстап намнага бахарны хулуспа. Иледе. Окурдуготтон эже киһитин сыйхатын туттана бәтүшүгай кыйны хитисте. Кыһымлыктан тустубут Оксала Быгымайга министрликтен сахасырнага управлениятын бөгөһө Алексей Данилов. Алексей Данилов бәтә тәмин белер белән усалтан бagaһы булар. Төмә капсыз патаратта. Капсыз патаратта янатан тохтена тәбенә капсыгай көрүнгәр. Киситәһен балайдатан болла. Ака бергә тан кыйны хитисте. Көхмөнлүктән тустубут әдәркән бәгәс ататта харбалааттан төбиттә Жакускай бagaһы Валерий Федоров. Көхмөнлүк. Ыскеверге кыһымлыктан тустубут Станислав Тручков үйе жаңы бөгөһө кыйны ситисте. Оннуктан салгы хүсер киргеме реллахти кардылата. Бу кеверге хапсыга жаллар Валерий Новгородов намнага бахарны хулуспа байыга, онна Андрей Сафронов иш жела министрликтен сотруднига Көхмөнлүк. Андрей Сафронов оттан бәйтә чурапчы болар болуктак мен сиз пап боллакпына. Оннуттан манна күнүн аксын модунга тиен көмүс көлөһүнүн тогон әччелләр. Кубок Республика Саха Республикатын кубагын федерациятын кубагар хапсагайга Жогускай кора командадаттан 6-15 килога тиенеттен. Кисибите 6-15 эветер 7-15 килога мен багар сыйыкпын. Ака берге хапсага жаллар Данил Абакумов таттан онна Михаил Степанов Горнайттан бехин сетте килелер гражданскайдар бөлөктөрө. Бу кабереттен аттым, эне деппен кетти Андрей Сафронов Жакускайдагы иш жела министрликтен сотрудника кыйны сетисте. Өскө бергөттөн
Эми 65 килолог гражданскайдар бөлөктөрөр эми бир сыты капсыгы боло турар эбит. Эспек Виталий хаңалас кыһым муннук онна кинну тары Николай Монастырев чурапчы. Бу олаттырыттан эми элбәхтә Эрисен Брюстон кисиби пуактактар Эспек Виталияттана олхан класстак тустук болар. Аспыт неделяга бычырдан турнирыгар тиена. Эми сүрдәк тахарылактык кисибите. Бу көвөргөттөн билген капсыга таксыктара Альберт Павлов онна жаттана күндү көрөчүлөр сергексии де Канада иш жала министерствотена сотрудника Владимир Филигонтов. Көхмондук. Владимир Филигонтов оттана билбет ки хисок сакасеригер аттан тустун таптачылар тустуну көрөчүлөр тем более бары көрөн билер болгута. Ойбан ерегене түгүргетене өрүн көмүс призера оннотона бейте тахарылактык туста хаҗыбыт ол болар Владимир Филигонтов сүрдәк характерда оннотон сүрдәк мин дебит спортсмен болар онтон механик спортсмен ки инне керегенде гана улахан ситихилек ки спортсмен болар Владимир Филигонтов букаверге тон бары болгонтон мен санык бары букаверге Владимир Филигонтов өтөбәйтин тустарын сагана сүрдәк сүрдәк тон атакка кителәче көрдөрөн баран бәйте Герман Степановичкан тояп савалтатынан дәректен әрәтә сходу тақсана Коркен турнирын манна Триумф спорт орага егер кыйбыта оннотан Дэйв Шульц тер Америка болана Америка турнирына местеле спидап туга болар призера болар ака өрге бехен сетте килага Абакумов Данил таттабага бехен сетте килага кыйны тисте Букаверготтона Владимир Филигонтов кыйны хитисте тон Владимир Филигонтовтын таксар болуп туруп карактарына көрдөккөн сүрдагана айдагара уяларыгар у килбет курдука туттан таксаллар Эскеверге атана капсыгыны кайда Виталий Эспек Акаверготтон эме бира сергексии бехен сеттекилега болоттырыттын эме бехен сеттекилега лидердер аксандарыгар сылдырыоттар болалар сахатча бина курапна моннаттан кинин тара көх муннуктан Кристофор Потапов татта Кристофор Потапов таттага өлелир олорор олихиноттан татта чехин көмүскүр бәйте үйе жаңыттан төрүттагы болор 16 хыллак төрүк бәйтеттен кенники көңүл тустуунан артон спес болар бәйте көңүл тустуунан утумнактык жарыктамыт капсагайгаттан бәйте хам улахан ситихите болар дети Азия спортивный ойнууларга капсагайга бехенкилега чемпионердик атын болбута оннотон көңүл тустууга бите хекстарда минер өдү билен манна жукуска кора кытылыбыт Роман Дмитриев народтар рекордларына турнирга бронза медали болбута оннотон көңүл тустууга тунна карадылар сүттә галбе Кристофор Потапов кене Медвежонок кенетете народтар рекордларына медведь турнирына оголорго курдук турнирыгара баран кастада местелеген бастан Украина международный турнир беререме местелеген Российская Федерация верначилерин спартакиадатын эме кастатыгылак кыйлага призера Московская область онна Москва чемпиона болара эркемнерге Москвага олорон олар буттар онна Москва чейин көмүскө бит бөгөс болор Оттан кене отар сачыта бу сахатча бина курапа бәйте кендиге кемге лоха кураш кабахаджар бөгөс болар пьедестал өрдүкү үктеллереттен олох түспекке хаджар бөгөс билинги туругунан оттана үс ихигер оттана курук пьедестал үрдүгер эбетер кимия хара оятыгер укилдер бит болар эбетер оттана пьедестал өрдүкү үктелигер турар болачы сахатча бина курап эрдоттана ата Захар бина курап тенете элбаки Захар бина курабынан билер онтон бу сахалы аты ылы кендикинен элбен сахатча бина курап тем болбут Эскеверге ол кемге кыйны хитисте көх мунуктан тустубут Рафаэль Алексеев онна кыһы мунуктан тустубут Семен Федоров кырыктыхиттен туратта бу кеверге капсыга жаллар Андрей Пугачев чурапчы Росгвардия бөгөһө онна киннутара Максим Бласов на хагластагы иждела министерствотена отделы бөгөһө Эскеверге капсыга тагыстылар Валерий Федоров каңалас онна киннутара Манчары Ильинов горнай бөгөһө
Жаратана үскө бөрүнөн бүгүн күрөктейбит 2 күнө ытылла турар номно 2 сергилге барылар сагаланнылар. Окудугатана тыңаана капсыгылар бут бүгүн оттона этеңге төмүктөнен 15 килога жери ардар канатын бул жагыны эме терьян бараммыт ытыхпыт. Бehen sette kilelek erjanlar götünü bu takırdık saytlahan inanırlar da adaktu 1-0 bu da sakatça beni kurap 1-0 sandan kıyeni her Christopher patapa patun turumon nada öleliyen nada illa takabidere keler bu kavir götünü 15 kilelek satrut miktar bıraktıra kapsaya jaldır emiyatun ağayak para xalla o kanitten ötön emiyat tutatana 2 sergidleri сагалыппыт. Оннан Захар бена курап. Эбрастыгынан сахатча бена курап. Кыһамыннан тустубут намбага тон сагалкай кыйны хитиһен атактан баран таки хитин олуян окторон. Хитисте сахатча бена курап. Намбага. Каберге билген оттақапсаға тақсықтыра бейін сәтті келелі салғы гражданскайдар бөліқтерін әрджонлары Ян Прокопьев Жукускайдағы педагогический коллеж онына Денис Сидоров намбағаға. Отын атыстуыны хәңәрәтшілер бәғаттен бәкке білеріне кет. Бастығындан ата атақпақ ұғыл мұндықтан тұстыға жеркейіне көрағат, еккейінен ата атақпақ yok мұндықтан тұстыға жеркейіне көрағат. Bu kavırga kapsaya tağıstılar ayqal qarokap aveli sakrana bağaha onunla kilini utarı Olisap Nikolay İlgili Ministerstvetin bağaha bütehik parandan. Bu polostarga kirek kayın veteranlar hette 10 kili xanlı kavırga kirseller. Manna izначально olağana сотрудниктар veteranlara 6-10 kililere kavırga kistiyaq taqtarata ondan гражданскайдар ветерандар 6-7 килилere 6-10 килилere ыс көвөргө кистек тактырет онтон судейский корпус бахарытынан ветерандар бе таксанатын агаяган эхен 6 килога опсай 12 7 килога опсай уатта кытача барын эхен абеккеннеттен капсыгылары салгыр болду буттен төмөкө калбиттере 6-15 гражданскайга Яковлев Ярослав барды. Отто бу капсыга таксыбыт улаттар бара аттарын ататылылары бун билген уже аспыт тоқтары мейттен алан эхеллер меха уже бу болары тураллар бетеринники болалары агалан берелер хамойог хенолихин кыяны хека тугреппеттин кемегер көрдө көтүнө көрөгүт эбетереттен ол спорт Якутии социальный сетиминеригер киренге та көрөк көтүн сөп hem bir tahariga kemnege nagas Александр Пасельский Ыс көберге тона капсыга тагыстылар Иван Максимов усалдан бегаха көмүннүк оннутан кинотары Руслан Парахонька Жукускай бегаха бу көберге тона битек парандан 15 килолер сотрудниктар бөлөктөрүгөр капсыгы төмүгүнөн көмүннүктан тустубут айкал көрөкап авели сахрана бегаха bir сүрдө опуттар Николай Олесова из дела министерствотун бегахан кайда Кавергөттен бәттүрген кайыны хиристе. Әметтен челлендж көтөн келер болла бұғыла Каверге. Каверге кайыны хиристе кök мұнықтан тұсты бұтты. Денис Сидоров нам дауға. Бу каверге күндү көрөчүлөр анамны бейин сетте килелер сотрудниктар бөлөктөрө таксан капсыга жаллар. Окурдук Аял Иванов амматагы Ирдела министерствотун отделын үлехете онна кинотер Ростислав Степанов авели сахрана бөгө таксан капсыга жаллар. Бу каверге бейин сетте килелер сотрудниктар бөлөктөрүн
спортсменнара. Өскеберге кыһыл муннуктан тустубут Уйбан Максимов усалдан бөгөһө Руслан Пархоньканы кыйда. Акабергөттөн билинги тургунана бехенсетте килелах гражданская дәрәҗәләр капсы хаҗалар окурдык Ростислав Акимов юха, жаңы онна Алексей Архипов сунтар. Николай Артемьев тенес тибитем аха тога каяспытын билбеппин. Яковлев Ярослав тенеме стибитем баһалагата. Ярославтар нахал бахтар Ероев Ярославта ден барата. Ол курдуготуна бутур хим бир бар болун сөп. Этен аха бутун курдук мехаманна болары турара капсыгылар спехектерин агалалар болбутта кабыттыры жолан эхеллер. Ол кайын онда көрдөхпүн отона күрөктеги хамытын котаран кабихан кие. Ол тутатына бу прямой эфир ол оңолдар бартын байгат көрөргүтүн канаде. Өскеберге капсыгы тагыстылар Степан Иванов, юхабили оны чырыпчытагы физкультурный институт бөгөһө, онна кинни утары Денис Догуев, юхабили бөгөһө. Бу отремете бәлерин хүрдәгән бисселләр, онон ол дебеккатон Степан Иванов, акыһымын тартыстырып, атактан барана кыйны хитисте. Чырыпчытагы физкультурный институт, онна юхабили бөгөһө Степан Иванов. Бу элеметтен хатыры каминен спорт мастеры норматын толородиен эрелләхпин тоҗи тергәтә бәйтәме отымнахтык күскә жарыктанар оннан бәйтен күрәктәгеләргә шөйдек көрдөрөр багыс булыр. Бу кебергәттән хәфсә җаллар бехенсәттә киләләх сотрудниктар булыктырын спортсменнар окурдук Аял Иванов из дела министерствотен үләһәтә онна кинне Ростислав Степанов авеле сахрана бага. Өскәбергә тагыстылар Артур Макаров, Жукускай, Артур Карыскал нам. 65 килеләк гражданская дәрбелектәре. Өскәберге. Артур Макаров, Жакускай, Артур Карыскал нам. Акабергәттән капсыга җаллар Ростислав Акимов юһаҗаңы, оннан Алексей Архипов сунтар. Бу кабергәттән Ростислав Степанов әтә сүрдәгә шөдәгә такка кирән барана коттаран кабисте. Биреметтен минуттен кыра халбыт бу кеверге биреме битере. Камайо кыйнаттана дага табло туһунан манна итектер балдырата таблоны качыяр гына манна кылбу бутугар. Тугара тибет оператор дарателлеринен окурдуготана мен техникаларынан дабиттен. Кылбу канада женете хатабытым. Анаттано техническая непалатканы ки гаддаттан кылгас кемигер кыяр күннөрбө. Олеһинаттан күннөгөр ачылар алыгынан таблоттан ол агаяк көбөркене көстөрүн көстөр. Бу көбөркене тукама йога хен көстүбе. Акаберге капсая тагыстылар кыһымынныктан кебәе бөгөһө Дмитрий Иванов, онна кинни туры Владимир Петров. Фотогулу ленге федеральный университет бөгөһө көхмыннык. Бу каберге капсаһыны кайда кыһымынныктан тустубут Иванов Аял амматагы из дела министерствотен отделын сотрудника. Ростислав Степанов оттана көхтәспәтәгә раппыт жарыктана хаҗарын хаҗабатын билбәппин. Окурдуготтан көрөктәйттен бехенсәттә килеләртергә туратын кәбистеләр. Бу кеберге хапсыга тагыстылар кыһымынныктан Уюскан Жирков, Саханефтегаз быт, әпеттә үлһәтә онна киннутары Николай Стручков, авеле сахрана бagaһы. Көхмүндү. Акаберге хапсыга жаллар кыһымынныктан Иванов Дмитрий кебәе бagaһы, онна кинне утары Владимир Петров, Кутугулуленге федеральный университет бagaһы. Бехенсәттә килеләк гражданскайдар бөлөктөрө Акаберге. Бу кеберге бехенсәттә килеләк сотрудниктар бөлөктөрө. Өскәберге 65 килеләк гражданскайдар бөлөктөрө. Өскәберге төнәтә бета әлбәхә әриси кәннеттәнә аларын алынылла. Кыһымынныктан тустубута Артур Макаров, Жакускай бagaһы.
Өскөберге билигин ырылдыктара Кирилл Кузьмин каңалас багаха, онна Андрей Туприн анабыр багаха. Буковерготтон этен арбытын курду капсыха жаллар Кыхылмуннуктан Жирков уюскан, Саханефтегаз быт эппеттагылы хете, онна киннотор Николай Стручков авиали сахраны багаха. Аковерге Дмитрий Иванов, онна Владимир Петров. Эметтон амин кырдыкпы бары сүрдәк эдеркен багыстыр. Юлиан сайдан ехера эдеркен спортсмендар. Аковерготтон эти көрдүгүт курдука Капсыгыны кайда Кёхмуннуктан тустубут Владимир Петров, Потугулулинги федеральный университет багаха. Өскөбергөттөн өте апкалаттена сүрдәк ырахан приема горару бастыгыннан төбетнен таянан котторон калла Туприн Андрей кыйны хетисте Кыхылмуннуктан тустубут Кирилл Кузьмин каңалас багаха. Буковерге хапсыха таксыктара Альберт Степанов Саханефтегаз быт багаха, онна киннутары Иннокентий Слепцов судебный приставтар багастыра. Аковерготтона хапсыха жаллар Архип Аввакумов усалдан багаха, онна киннутары Эльдар Федоров Бүлү. Буковерге этена хабадым курдук Альберт Степанов Саханефтегаз быт эппеттагылы хете, онна киннутары Слепцов Иннокентий судебный приставтар сотрудниктара. Өскөбергөттон капсыха жаллар Александр Черных Жокускай Кыхылмуннук, онна киннутары Василий Новгородов нам багаха. Күндүгөр ачулар номнотон 2 сергилбит бара турар. Сүрдәк тетимнәктик сагаланна ди канада көрөктө хебит. Ол кихини үрдер Өскөберге кыйны тистек Кёхмуннуктан тустубут Новгородов Василий нам багаха. Онтон Аковерге хапсыгыны кайда Кыхылмуннуктан тустубут Архип Аввакумов усалдан багаха. Буковерге хапсыгыны кайда Иннокентий Слепцов судебный приставтар багастыра. Күндүгөр ачулар билген оттон Өскөбөртөн хагылык кайын Өскөбөргө хапсыга тагыстылар. Эметтен 2-3-гө уаттар Егор Друзьянов чурапчыттан тардылах модун представителя, онна киннотары Амма Бага Валентин Бурнашов. Буковерготтон эме хапсагайды таксыктара Кыхылмуннуктан Альберт Федоров быгыр хулуспа байыга, онна киннотары Валерий Рожин эксалла быгынагы министерствотун сахасырынага управлениятын багай. Аковерге кәтәһелдән туралар Эдуард Тапыев хаңала сонна Дамир Иванов юһә бүлүх багыстыра таксанарлар. Өскөбергөттөн ати кидде кирәтә Бурнашов Валентин ыксата хыста Егор Друзьянов окурдуготтан билеген Өскөбөрүнөн тон тәңенен хагаланнылар капсыгылар. Буковергөттөн быгыр хулуспа байыга Альберт Федоров, онна киннутары Валерий Рожин Аксалла быгымагы министерствотын сахасырынагы управлениятын эппеттак үлэхетэ. Бейхен сетте келелек сотрудниктар бөлөктөрө Буковерге. Аковерге бейхен сетте келелек гражданскайдар бөлөктөрө ол курдугутта тетәппин кытта сүрдагы сүгөддик Эдуард Тапыев атакка кийлен Дамир Иванова юһәбүл уолуна окторон салгы кыйыкынатта каянната турду. Буковергөттөн оттар тогора тустубаттар. С ковердары ссылкаларын юһә комментарийнан таксаңыт бәгат булан кирең. Мен манна кастаганы тугунан кыян жарыгырар кыгым хок комойох хен. Мен буллана комментарийдары агам мунунна тунахека сыддатар алырыр болабы. Инне барыта бар каннык көберге кемнәк тусталлары тия бар, оннотон ссылкалар аме барыта сурулла сылжалдар. Онан күндүк арачылар ашырга жабаккагат комментарий юһә таксаңыта. Сөптөк информацияны ыларгытыгар көрдөй. Аковергөттөн капсыга тагыстылар. Кыхылмуннуктан Тихон Тимофеев, амма онна чурапчатагы физкультурный институт спортсмена, онна киненотары Евгений Иванов. Бүлү. Көстүбет болан калбыт. Жона билеген аттан оператордарга бу маны тиреддем. Ну, комментарий оператордар уже көрбүттер.
Бөлеген оттан те проблеманы бахарықтара оннуттан қанаттан кирерге хөп болар болуға. Ака бергөттана Тихон Тимофеев, Чочтағы физкультурный институт амма бағаға, оннуттан Евгений Иванов бүлі бағаға. Бұк өқ мұнуттан тұстараттан бүлі бағаға, бүлі тағағарыттан хеджер ол болар. Қапсағай Давыдоттан әме аратта, оғаны хоқты кейсер, бейін сәтті келі ағаттана әлбәқ турнирдерге местілі әжі ұтбағыз болар. Модул спорт комплексы ғараттана әме күннеті, кеміс көлі хөнін тоғына әлбәқті әрчілі ұтбағыз болар. Евгений Иванов бүлі. Кенні ұтары Тихон Тимофеев, әдіркен, амма Чочтағы физкультурный институт бағаға. Бейін сәтті келелі ақ, гражданскайдар бұлық түрін спортсменлері. Бұқавер көттіні білінгі тұрғынан Альберт Федоров Рожен Валерий қапсы ғажалар, қапсы спыттыратын намнуыр атта. Оныттан Сықаверге Егор Друзянап, онна Валентин Бурнашов қапсы ғажалар. Хүрбағы сөкінді қабыдың кеннеттен Валентин Бурнашов Егор Друзянов көвер тахаттан тахарда. Акавер көттін Евгений Иванов ошағытақ кайытын хетісті оныттан салғы көйегінаттаға яната тұрда. Ыс көвергөттен Егор Друзяновы Валентин Бурнашов үс төгілін көвер тәғар тағаран сағытчу күйіні хұрынна дек қанады әдіркен бағыз опыттақ Егор Друзяновы құттырулан кәбісті. Оларын өттен бейге турнир бұт систематанник бір құттыруға бұрастығынар тоқтақ немалақ тоғы жетерген өттен бағарын әсеметі. Бидді құттыран бараңғындағаны әнке әйгін көйбік кейін екеті құттыран күректейттен торатаға ән болдығын өттен бір құттырулағдағаны финалға тақсайқын сөпкен білдіреметі. Ака вергөттен қапсығары тақсан бәлімденен тұрар Владимир Васильев үйәжі аңа бәғыға кеніне тұры тағыста Роман Донской үйә білу Чурапчытағы физкультурный институт бәғыға. Бұламе өттен екен сүрдәға дәркен бәғыстыр болалар. Өскөверге қапсыға тағыстылар көхім мұнлықтан Сандал Савинап үйә білу батылутын бұғыға, онына кеніне тұр Анатолий Лугинов, Вреслер спортивный клуб бұғыға. Бұлме сүрдәқ күстәқ жарыққа жар олатыр екен, білеген ұтын қаят ордық бәлімнәқ ал көйі ден ұтын. Әте қанады Акавергөттен бәт түрген көйіні хетісті көк мұнлықтан тұсты бұд Владимир Васильев үйә жаңы бұғыға. Кенти Андреевич Халдеев бірейін республикатағы А категориялақ турнирін призера. Өскөверге қапсыға Бұқавергөттіні Рожен Валерий Ексаллақ бұғымағы министерстветін сақасырынағы управлениятын байыға. Ойбан hemen hep barın kördüm, Oyban Sergeyev'i köreliktim. Özkeber göttana kırıhıvay köyüne hitiste kıhım munluktan tustubut yuhe bilü batulutun bağıhe Sandal sabunap. Sandal sabunap uttana master normatın tolaran baran sılcar bağış bolar. Toğu master normatın eğer bekka hıcalarının köyüne terkiyağım soğuk. Akaverge bet türgen köyüne hitiste tön bilder bekka da hırtarpına Alexey Kanayev el mekan bağıhe. Bu köverge kapsaya tağıstılar Stepanov yuhablutağı baharına hulus babayaha onunla kendini tara Alexey Soy abiyeli sahrana bağıha. Bu köver munluktan tustar Stepanov buton sürdağ taharılahtı kapsağaydır. Küske çustuydavat bağız poğlar kapsağay körüngün bәтіттен sıspa poğlaq bakırıkıyttan türüttəq yuhablu kırıkıyttan yuhablunuttan kapsağay oyatından dena atbil boğlaqtarınattan yuhablu ihiger kapsağay oyatından kırıkıy denne helege attıldırın ministi bittəqpil. Toğu jetergin nuttan ol nehelekten
сүрдәк әлбәқ спорт мастера бар қапсағай көріңігер. Ол құрдығыттың Саха Республикатыр әлбәқті кенік білімет Станислав Степанов, ұттытыманны тұсты хаджар Ужурғай Саханин, Бочо Степан, Антон Степанов, оны дұттын әлбәқ ұлақан әхәлері ұбайдары ағалара әметтон сүрдәк, күстәк мастердар болалар. Ол кемге бұ көбелгіттің Степан Степанов үйәбілі бағарны ұспатын байыға көян салғы аяnnатта. Бұ көберге бүтәхік паранының ырылдалар Николай Афанасьев ұсалдырнағы бағарны ұспа байыға көғым мұннық, онына кеніні тұрып Петр Жегусов, чөрепчетағы бағарны ұспа байыға көқ мұннық. Үс көберге Өскеверге қапсыға тақсығыттыр намны. Яковлев Ярослав бар әбетті. Эти білеген айы қапсығым тағысты. Мен көрбөкі қалым. Білеген қапсыға тағыстылар көғі мұнлықтан Виталий Шадрин Усмая университет бұғы. Онына Федор Харлампиев бүлі бұғы. Өскеверге. 15 келелі гражданскайда біріқтірін спортсменлері. Бұ көбергөттен Афанасьев Николай онына Петр Жегусов бүтәйік бара. 5 келелі сотрудниктер біріқтірігер. Көберге қапсыға жаллар Алексей Максимов Усалдан, онына Евгений Ноев қаңалас 5 келелі гражданскайдар бөліқтірі. Бұ көбергөттен бәт түрген көйіні хетесітті көк мұнлықтан түсті бұты чүрапчатағы бағарына ұлыспа бұғыға Петр Жегусов. Петр Жегусов әметтен хана бар спорт мастерінің батын толыр бұта болу. Оларын өтін әме тоғыл баққа хажырын мен білбәппін. Әлбәқ сүрдәғ әлбәқ турнирге нефтіліген, сүрдәғ әлбәқ турнирге көйталан құтытылан хәттер бағыс болыр. Ярослав Яковлев бойнинағы параға тақсан кейсівіте мен өйден көрбөкі қалым атын көберге кәпсі олар бұтым. Көбергеттіні қапсығыны көйді. Көғі мұнлықтан тұсты бұт Алексей Максимов ұсалдан бағыға. Өз көберге қапсығыны көйді. Көғі мұнлықтан тұсты бұт Шадрин Виталий. Көбергеттен тақсан қапсыға жалдар көғі мұнлықтан Никита Хлопкап нам бағыға, онына кеннетері Александр Егоров үйәбілі бағыға. Үс көберге қапсыға тақсықтыра Владислав Иванов үйәбілі, онына кеннетері Нұргүн Тарасов горнай. Төннік көрбөкі қалар түгенлер әме бар болалар. Кеге үс аңы қараға көян арақсы бат. Оқырдығыттан түхәк аларынан кеге кәпсия хатығын күнді көрәтшілер. Оны текіннік кемемет көтіппіп болақ баттан. Барын әппедім Ярослав Яковлев 6-15 келеға тұстарын білер болық тақын бәйін. Онныттан мен қаннық ұяғындар қаннық көбергі тұсталарын әппедім бәйім. Онны көрек қанада қолбанын. Онна қаз бейді кейен бір бәйті интерегергет бағыстақ болуқтақ. Оны кене қайдақ тұсты ұтын мен төһөдөттөн багар бу темиһин кыян кэстэрэппин күндүгөр өчүлөр. Бу көбөргөттөн пака капсыһы бол бакка турар. Эскеберге таксан капсыһа жаллар үйөһөбүлүттен Владислав Иванов, оннотон кенетер Нургун Тарасов горнай багаха. Көбөрге капсыһа жаллар Никита Хлопкап нам багаха онна кенет Брастыгынан Александр Егоров капсыһыны кыян таксыбы тебет билеген көбөрге капсыһа жаллар Иван Кычкин мен хаңалас багаха онна кенетер Уйгун Бенакуров сунтар багаха. Бу көбөргөттөн билеген пака тохтобул биллерилен турар. Мен ханек пороттон 6-15 келелеха сотрудниктер бөлөктөрүн айтуундан канада диханыбын иккис эргири көбөргө капсыһыны кайда көк мунуктан тустубут Уйгун Бенакуров сунтар багаха. Бор гирге Алишер Расулов кебейттен ханjanna.
Ыска бердеттен те иннеме көрдәк балыһынна өскөн хөп. Оларын оттана тәңгә түһүгә кем бастыкы барыгы оңор бут. Тәң бараксыга кем бастыкы хамнаны оңор бут кыяр хокурды кыһым оннуктан тусту бут. Владислав Иванов юһәбүли догха кыйны итисте. Күндү көрәчүләр отта билген биттен 2 елы әбет билдереләр. Икеттен колбонарың бу ссылкалардан саулыктан көрәкте хәйтен сәбәп.
Верховная школа трех миров. Вышла в свет книга о жизни и деятельности общепризнанной школы пути в современном мире Эйчи Торы. Книга об уникальности целительского дара. Познай природу и себя. В продаже во всех магазинах Аяр.
Buyurun kaç kutu civarı? Kaç kutu civarı buyurun. 292. Yok sen diyorsun sürüye. 292 yaşa kadar. HE «Верховная шахматка трех миров» вышла в свет книга о жизни и деятельности общепризнанной шахматки Якутии в современном мире HE Тур. Книга об уникальной силе целительского дара. Познай природу и себя. В продаже во всех магазинах «Аяр».
Alexander Kavuşap tahtta ağırlanları. Anatoly Nikitin, Alexander Gerbagenap belemleneler. Bu kaberge Samayet Bak 106 boğuştuk, 65 kiloga Hudaristine Komiteti boğuştuğu 36'lar, 2 bir haqlanlar. Alexander Arassadin, Ecigen Baharna Karanata, Vladimir Osipov, Avya Lesa Akarana. Alexander Zakharov, Valentin Borisov belemleneler. Hıskaberge 65 kiloga 106 boğuş sağladıkları Grızdanskaya detsetton bibber ağırlanlar Viktor Gerasimov üyehabili Stanislav Everestov kemeyi Kağalas kapsağa dettere Jolustan Kelsiyep Aysen Vinokurov belemleneler. Bu kamerda kahılmanlıktan taqqani heri Arasiyska Federasyos Podom Maastara Kağıl tustuğa Evropa olattırın kayılağa Araman Dimitriyev Narotrik Kadnaton yerin 13 yıllık barvansa 14 yıllık kahıl komiş medalyların kabaryara Dimitri Korkin 16 yıllık Narotrik Kadnağı 9 yerin 32 geyitten barvansa prizora Nikolay Talska biriger Respublika Şempiyonatını Tiyaddan 9 geyitten prizora Mançarı bahala şübbe bir yıllık Hübbe biris patriyatın barvansa prizora Alexander Arassadin'i 2 kayıtın işte Vanda tüyatocuk olananı Oyahal lideri bolla Ağırlarlar Alexander Zakharov Bu kaberde Eksallah Beygamaygaga Ülelir Kamser Ministerliğe Eppettağ oluydu Vanda Valentin Borisov Jağıl oğunu Ejjalağa Adyala Girgorin Yesturoyap Betür Bapop belemlerler Akıverge köyak munluktan taattattan Alexander Gavuşap Hetton 5 kiloga ağırırlar. Alexander Gavuşap taatta Hetton 5 kilo. Akıverge köyak munluktan ağırırlar. Kahıl munluktan yurbattanı Nikolay Pavlov takın durar. Okamne Üsküverge kapsayını kayda köyak munluktan kebeği Everestov Özkebergen arılarlar Jolustan Kelsiyep Vanna Aysen Vinokurov Kağalas kapsağa jettara Leonid Petrov Yuri Yarvayev belemleneler Eşsemi dağırlar taattı ola Alexander Gavuşap Hetton 5 kiloyan
Аттана бу көрөктө хибит намына уже экис аңара сагаланан барда. Бу Акабергөттөн капсыгыны кайда Николай Павлов нёббага. 7-15 килелек гражданскайдар бөлөктөрү капсыга жаллар Акаберге. Бу Каберге капсыга жаллар сотрудниктар бөлөктөрүн 6-15 килелери капсыга жаллар. Оннотон Каверге хапсыга тагыстылар. Оттан Махамовстан Анатолий Никитин көгө муннуктан онна кенелетер Александр Гермогенов. Амма бөгө көх муннук. Бу Каверге хапсыга жаллар Александр Захаров. Ыксаллак быгымайгы министерствотун хакырынагы управлениятын эппеттак бөгө онна кенелетер Валентин Борисов. Берхаянскайдагы изделы министерствотун отдела. Ыс Каверге тана келсеп жулустан онна бина курап Айсен капсыгаллар. Ута сачта калбатаганан оттан Ыскаберге Айсен вена курап кыйыны ситихер аңалас бөгөһө. Билеген салгы Ыскаберге 6-15 килелек гражданской. Кабердер ссылкаларын билеген оператордар угатылыктара сыя бая уже угаттылар оллор. Онон киреңги та көрөрүн. Ссылкалар оттунда. Ссылкалары өсө төгүлөттүнө. Абонент көстөрдү. Сыгаме. Сыга бергөттөн капсыга тагыстылар. Леонид Петров. Эбрастыгынын. Кабергөттөн капсыга жаллар. Никитин Анатолий Махамовстан Александр Гермогенов. Амма бул отураттан эме көңүл түстүү чагалкай представителдер болалар. Кенедеркен бөгөстөр. Онуттан билген оттан кем орду бөлүмүнө каме кыя дисаныбын. Оп Ыскабергөттөн бөтүчүгөй атактахан болла. Билген оттан саны жүз көрдүгөн эпиден ориентируйся гыныкпыт. Леонид Петров капсыгыны кайда. Кабергөттөн Александр Захаров онна Валентин Борисов капсыгаллар. Каберге Никитин Анатолий онна Александр Гермогенов капсыгаллар. Ыскаберге таксан турар Анатолий Иванов онна кеннитер Прокопий Собакин татты бага. Бу Кабергөттөн Кабер хожията этеренен кыйыны хетисте кыгы моннуктан тустубут ыксаллах быгымайгы министерствотун сакасырынагы управлениятын эппеттак улехете Александр Захаров кыгыл муннук. Ыскабергөттөн Анатолий Иванов аңалас онна Прокопий Собакин татта капсыгаллар. 6-15 килелек гражданскайдар Ыскаберге. Ойбанабыз кирсибите маңнегер кирге кайбыта. Каберге сөтөгүл ханатана харабын 7-15 килелек гражданскайдар бөлөктөрүн 2 эргире бола турар. Кыгымыннуктан Анатолий Никитин меңе каңалас онна кинини утара Александр Гермогенов. Амма багаха бу Каберге 6-15 килелек сотрудниктар бөлөктөрү капсыга жаллар. Ол курдук 2 эргир Григорий Неустроев. Амма тагы изделы министерствотун отдела онна кинини утара Петр Попов. Намнагы Бахарный Хуспа отряды. Ыскабергөнөн нотон капсыгы түмүктөн огуста оннотон эңираллар Пантелеймон Николаев үөһө бүлү кыгылмуннук онна киннотор Тимур Васильев чурупчатагы физкультурный институт бөгөстөрө. Пантелеймон нума фолох оттон көрдөккө сүрдөгөн эппит дәлбе качайданан кебиси пыгылак ол эрде боллагана бехинсетте килега кисеребип боллагана билеген оттон 6-15 лоп бачы курдук олох булчың эбинен синете ситен бутунета буган билеген 6-15 килега оттон тахарыла капсыгыны
Көдөрөден тенерени кайын. Ака берген Анатолий Кириллина мә хаңлас багая капсыгыны кайда. Салгы Ака берген Лехтара Николай Дьяконов, Джакускай Ванна Кеннотары Руф Николаев. Чурапчатага физкультурный институт. Бака бергеттана Григорий Неустроев, Ванна Петр Попов капсыга жаллар. Расковерге Пантелеймон Николаев, Ванна Василий Тимур Васильев Барстынин. Ака бергеттана Николай Дьяконов, Ванна Руф Николаев. Расковерге 15 килелек гражданскоттар балыктары окурдуготтун түшөй бая быйдагы ден приёмы туттан юһэ бүлүбөгө Пантелеймон Николаев кыйыны сетесте оннотон салкы хүсөргирге кыйы канатта таксар болла. Өскөберге таксыктара Николай Соловьев нам онна Гаврил Шергин Түрген спортивный клуб бөгө. Оннотон Ака бергөттөн барыңыт ок көчүшөй байытына капсагай камсанытын көрдөрүүден албаһы туттан кыйыны хетисте көк моннуктан тустубут Чорчатагы физкультурный институт бөгө Руф Николаев. Өскөбергөттөн этерен көрдө капсага жаллар. Бу кебергөттөн капсыгыны кайда көк моннуктан тустубут иш министерствотен амматага отделына бөгө Григорий Неустроев. Ака бергөттөн капсыга тагыстылар уйбан хабынап кебайы бөгө онна кинни утары Сивцев Николай меңе хаңалас бөгө. Бу меттен бира үчүгэй сытыр хай капсыгы болоден ханыбын Ака берге Савинов Иван кебайы онна Николай Сивцев кебайы меңе хаңалас бөгө Барстыгын. Бу кебергөттөн капсыга тагыстылар Андрей Катакинов иш министерствотен бөгө онна кинни утары Николай Кузьмин меңе хаңалас бөгө. Өскөбергөттөн билинги тургунан капсыга жаллар Николай Соловьев намола оннотон километр Гаврил Шергин Түрген спортивный клуб бөгө. Санатан нахарара поллака Өскөберге капсыга жаллар 15 килелек гражданской среддер бөлөктөрү оннотон бу көберге 15 килелек сотрудниктар бөлөктөрү спортсмендар капсыга жаллар оннотон эти А көберге Хәтта 15 килелек гражданскайдар бөлөктөрүгөр кыйыны сетисте көк моннуктан тустубут Николай Сивцев меңе хаңалас бөгө. Ака берге таккан капсыга жаллар Арылхан Сергеев Мунтар бөгө онна кининутары Тит Васильев нам бөгө. Хәтта 15 килелек гражданскайдар бөлөктөрү спортсмендары бу кебергөттөн тесүрдөгө чугай умсатар декенден кийде тарибата детилер ду. Ничего нет тебе хожел кеттена кылылитин көтөктө. Капсыгыны кайда Андрей Катакинов иш министерствотен бөгө умсатар дебер кийде тайына кебисте. Өскөберге Николай Соловьев оны Гаврил Шергин капсыгаларга тогора болла токтогул билдирилинне. Оннотон Ака берге билинге тургунан капсыга жаллар Арылхан Сергеев Сунтар онна Тит Васильев нам. Иван Сергеев бар ден вопростар баллар. Марын эме келе хаджута Иван Сергеев мен тогорес би хеке көрбөтүм Иван hemen эме көрдүм. Николай Соловьев Гаврил Шергин Түрген спортивный клуб Өскөберге 15 килелек сүйшүн остостарыгар гражданскайдар Бу кеберге капсыга тагыстылар Геннадий Сергеев усалданнагы баһарына хуз бабайы онна киннутары Прокопий Степцов. Яһа жаңытагы иш министерствотен отделин бөгө.
Kurdugutan kapsa hılar bu da kete hila xlana hila soğustar. Toğratan magna gergilge kim dağını riskudon bagar bat. Обычно kendiki ergildirgeten kete hila. O kötü çüşürdük tuttan. Baran site halbari bata du ajdak tuttan men kırdak site halbari bata. Onu söpke tabata yanana köyne histek yok monuktan tustu butti vasili lamba. Jingar bet karah bay halbari yine kitare patteşka xobostu periomo bolan spete eradattanna siz berher tihagar letirettanna o kurdugutan sıkıverge bet karah bay xapsagay Kamsanetana köyne histe Türkiye Sportivnay klub Bagaha Gavril Şergi Kökman. Aka verge taksan kapsahan erenler Nasim Ivanov kebayi wana Danilov nam Bagaha aka verge hatton 5 kilolar gardans bıraktırır. Bu kavergetten bet Türkiye köyne histe Kökman'dan tustubut abeli sahrana Bagaha Slipsov Afanasi Rıstığının barın sıha artağını ebitti. Eski vergötten namno takkan kapsaya jallar akı hımınlıktan Anatoli Akayomov usaldan bağıha vanna kilinetari Anastas Yakovlev bülü bağıha. Eski verge 6-15 kilolar kagırırdanskay seridir bölüktürüger. Aka verge Nasim Ivanov kebayi vanna kilinetari Danilov nam bağıha. Bu aka verge niyotana gражданскay dar bölüktürü kapsaya jallar 7-15 kilolar 2 sergir. Ondan bu verge 6-15 kilolar сотрудниктар бөлөктөргө киселгенге Петр Собакин авели сахраны бага хакы муннуктан оннакинне төрөп Прокопий Слепцов хажаңы иштебет министрликтин отделы Николай Захаров оттон мен көрөп менен Soğuk kurduk ete. Onun turutuna atındağını atak solak pasmenler bağlılar Semen Vladimirov, Igor Zakharov, Aysen Paskachin, İlban Henemek, İlban Habakin. Onun Andriyon Andreyev, Semenler Paçırjap, Alren Atan Nikolay Zakharov'u Khamayokh Hüneyden kırpıtım. Kinetten ette 7-15 kiloga tuştar ete, oleyin 7-15 kiloga tona. Kırpıtı kaldı. Bu kaverge kapsayını kayıtlık yok bunluktan tustubut Prokopir Slipsov. Ühe janğı tağı Ejjala Ministersvetin addeğini üleydi. Bu kaverge atana kapsahara taksan turar. Platon Everstep Sakhanifti gaz büttüğü. Ondan kinini utarı Valentin Berezkin Ejjala Ministersvetindağıha orta halıma aka verge kapsayını kayıtlık hılmunluktan tustubut kebayi bağıha Nasim Ivanov Onu kottanı bihigi manna bu teriyar hamıhiyatın manna kalemmita Bu kümürgeni balemni bitiger manna bihi robuna Pomosta gapiten kıdaratına baratan balemden bararı orduk putuna sakasirina tektirge sünnetini kamanda tamanna kontrolüne sıfatkaların terikittere Ondan bihiyle bilim kurduk Nikolay Zakharov trener bu hitinan üleli hiçerin manna Barata hasın 15 kiloğalı kislerin geneptite olarınattan bugün ispi hektarge Khamayokh hina karbetü Nikolay Zakharov tinatı beyte elite dağı honunan o senan çustota dağına hübdağınan biller bağız polar Atıp bu trener Kirill Zakharov oğlu Nikolay Zakharov Bu kaverge kapsahata sıhtara innekenti Berezhnov Usaldannağı baharına Uspa bayeha onnakinnetre Gavril Sivsev Angalıstağı Дорожно-патрульная служба. ГАИ үләйді. Яққа барыстойдық, өйденердік. Өске бергіттіна Акайомов Анатолий Усалдан бағыға, оны Анастасия Яковлев білі бағыттың қапсыз тұттыран ұмны ұратта. Бүті өттін ұмны үппе күніне қалбыт. Оларын өттіна Анастасия Яковлев атақтан тұрар әрәрі. Көверті әгара котан тағысты Анатолий Акайомов.
Ondan bağlara bir bilgi bola düştü. Lin Anatolia Koyomov sütteriyle akballanacak. 10 sekünde eğer Allah'ına ere tamamlar. O tühedelen görür. Ondan üst 2-1. Ooo! Mannaca çeyler şirketin kelen tüher bolla. Evet, erotan ahmet küspettere du. Yok munlu kalda göstere. Oların ottan bir yemene giderete bistenge. Barığı bolla bet karığı vay. Barığı bolla diye kanadı şimdi bırakçılık sıkı böyle karılar açılar akar. Küt bolu. Mehan ekparattan eli kötü olunna çeyler şirke körüllü bet. Ondan bir hükünde habıdın kendinden te süren kiren tebel kihidin. Bet karığı vardı vaktatta. Akılar götten emeydi. Sahamin Gavrilev kihitin teben tüheren tontarbağa üyehe köreten kebiste. Bastık üyeler bindiyete. Ondan salgı kıyı kanatları Hüser Girke ayanata tuttu. Aka verge bilyen kapsaya tağıstılar. Akahı Munluk'tan Arvidas Nikiforov Modun Boğaha Vanna Kennu Tarı Российская Федерация Саха Республикатын спордун мастера Семен Владимиров Татта Улуха. Өскеберге атын капсая жалдар Аскалон Федотов Чурапчатагы физкультурный институт Боғаха Ванна Алексей Андреев Мэхаңлас Боғаха. Буковерге капсая жалдар Иннокентий Брежнов Ванна Гаврил Сифтин Хаңалас Ванна Усалдат Боғастыры. Кордугаттан бу бөкөгөргө туста хажар көх монтан тустурулу көрөн кабиһин хаңаластагы гаи сотруднига Гаврил Сипсептен огоддагаттан эти ханар хебилер туттар приема эли байыгер эли баян тон огоддаган албаккине эли баян көйдө болса туста хажар болоттар баргет боло Гаврил Сипсебе кетер көрөчүлөргө яныттан албакта эли баян отурту сенена капсетин бартын эли байыттын хагылырета аны билген дагыныттан эли байыттын огона сатыр Оларыныстан Бірген дағыныптан коронный приема бұхиднар бар болуқтар хамилы. Аға бергөттен қапсая жалдар Арвидас Никифоров әдіркәр ғорны ұлықтан жырмадың доғаға. Оннаттан келіні тары бай опыттаға көңіл тұсту ғорны қапсаға жет Семен Владимиров таттылуға. Икки төгілі көвер тәғартағарда, икки нол ақсаны бәтін тұғытыр орда онна икки аңар минута қалла аға берге қапсая түміктенері. Буковерге капсая жалдар Иннокентий Брежнов, онна Гаврил Сипсов. Иннокентий Брежнов ус алдыннағы бағарына хилус бабаяға болар, оннаттан кеннетер Гаврил Сипсов тұрмастағы ғайы сотруднига. Өскеберге білеген дағынатын капсайы салғанан бара тұрар көхіл мұнлықтан Аскалон Федотов Чурапчатагы физкультурный. Ооо, Акабергөттана эти көрөн кабиһен эдеркен Арвидас Никифоровтен горнайттана селистах ол модун чехен көмүскүр олотун де. Аттақ соллақ бәтін тарсачыдың қайдақтақ құрдық тере оқтар бұдына көрін кәбістігет. Арвидас Никифоровтен антона бәйт әдіркен жоғыз болар. Бәйтін үсі дағынып иннекетін аттатыға сүрдәқ ұлап бұд, әтін тұп бұд, оннаттан иннекетін дағынысы сайда тұрарығар бағарыған Арвидас Никифоровқа. Оннаттан әтек өйеті кенені білген қанаттан құраш бердіңден бағағын аудын бере қайын. Ақа бергөттен әме бірі сәргек қапсығы бола тұрара. Айсен Паскаченко Хумунуктан Кабаи мастера, оннаттан кенени утары Егор Захаров татта мастера. Буковергөттен Хумунуктан тустубат Иннокентий Брежнов ус алданнағы бахарны хулус бабаяға кыйыны сетесте. Өскебергөттен билинге тургунан эме Аскалон Федотовы кетер Алексей Андреев капсая жаллар чүкки сонна. Мен хаңлас бөгөстөрө Буковергөттен Брежнов Иннокентий летин көтөктүлөр. Билигин салгы аяннатан ехебет. 65 килога Буковерге сотрудниктар бөлөктөрүгөр. Егор Старостин Саханефтегаз быт бөгөһө көһөмүннү онна кеннутары Петр Сафронов Уфсин бөгөһө спорт мастера. Петр Сафронов беги турнир билер 2 тенче сүрбе 1 сыллакка Билуян Иванов кенттен 65 килога үрүн көмүс медали кахайна болбута 40 минуттан таксыбыт Буковерге ол. Оннаттан булырын баронса медалинен ханагарадылан мөттермен өйдүүбүн. Сыз подполлақпына бәйтөттен өлөн бөгөһө болар. Капсыз бутар атты оннатта текитте кирәт түргәннән төһәрән капсыһыны кыйда Петр Сафронов Уфсин бөгөһө өлөн.
Ыска бергеметана атактан капсыгыны кайда кылмынлыктан тустубут Аскалон Федотов. Чоштагы физкультурный институт бөгөһө. Көсөтө гөлө күндү көрөчүлөргө санатан ахарабын биленги туругунан 2 эргир бара турар. Бehen sette 6-15 kilelek bögöstörgö aksanların eterebi pollaka behen sette kilega бүгүнгү туругунан 4-1 bögös kiyse hajar 2 gruppanan araksan 6-15-terge üs bögös kapsı hajar 2 bölögünan araksan 7-15 kilelekterge tağuğun 6 kiye kapsı hajar 2 bölögünan araksan ondan 6-10 kilelek tabullar bitiranlar butigar 12li 10-7li bögöstör ballar. Көскеберге капсыха тагыстылар Егор Алексеев, Юхабилю, Кыхылмуннук, онна кенне Таракёх Муннуктан Тимур Андреев. Түрген спортивный клуб, онна Мюкбалухун, Чехин Көміскүр. Көскеберге капсыха жалар Юрий Уваров, Ишджела министерствете, онна кенне Таранюргун Иванов, әме Ишджела министерстветін бөғаға. Бұл бөғыстырыттан әме үрді кластаға бөғыстыр болалар. Юрий Уваров төһәді спорт мастерын норматын долар баққа хаджар болалар. Бәді Улахан жандарга булырын әбәтәрелләре ахылмен багар сыйһарым булды күндү көрәчүләр республика чемпионатыгар 2 местен ыла хаҗы бу тәдәркән саһагар оннан любой мастерга сөптө атпети берет богос тем әтә Юрий Уваров хаңлас бога кине гатаме Жүргүн Уваров тем быһлах мен сыз патполлак бына кине уллагына ме арас спорт көрүннәргә раттана бәтәрәннәргә татаксанман билигенә төктөктүк китә хаҗар булар Бәтәрәннәргә хаңлас чейһин әлбәхтә арас көрүнгә Кемскәбит Жүргүн Уваров ола Юрий Уваров. Ишджела министерствете хаңалас бөғөһө Кыхылмуннук. Акаберге тана Айсен Паскачинонна Егор Захаров капсыгына алгылар. Ыскаберге тана бәбәләрен кайык суыттыр. Әме кем кайбытын кайылайдан көрбәккә халлы. Акаберге тана ите кайыны сетесте Кыхылмуннуктан тустубут Егор Захаров. Российская Федерация спортын мастера республика Нюрбагы тылыбыта Муңутур кайылага Егор Захаров кайылы сурунна. Хардары тары кайсылар болдулар Егор Захарова барын кайбыттара ким кайбытына ондан кабистима онтан билигене Егор Захаров барын Тәнни каддар тары кайсылар болалар уна төмүгәр хоттор бутта бөгөсә таксен сөктен менә хәгә барына санатана харбытым Юлиан Иванов ханны хөттәдән ритиктар баллар Юлиан Ивановның билер белән Тыва республикатына кызыл коратыгар хәҗҗар тохсылла ханна башына хамыйок һәм бәппен аларның спортивный сыйлар бардан идән сабагалан күрәбел бәдә белеңи тургунан Тыва республикатыгар кызыл коракка бар мен дагы хартыскатын көрбүтүм Айдын Монгуштуна чай ихалырындар. Айдын Монгуштуна тона гран-при хаңалас капсагая гархан яханга Муңутур кайла. Бу кайберге тона капсаганы кайла уста Кыхылмуннуктан тустубут республика көрүн призера Юрий Уваров хаңалас багаха Ишджела министерствете. Кайберге ону кетебе тәңге капсаганы кайда Нургустан Брощев юхабылы багаха Жабелеген Акабергеттен баракет эспита хапсыгыта болара боло Иван Семенов Чевкис кебаи улуга спорт мастера онна келнектер Александр Иванов усалдан ойпан хемен хапсыгытын көрөн баглактара албак полатчылар онон Акаберге биленге тургунан ойпан хемен хапсыгатаксы көмүр тустунан усугутулактык жарыктанар Иван Александр Иванов кетер Букаверге Илья Борисов усалданнага бахарна хулуспа байыха онна кенни кутары Эдуард Бурцев Ишджела министерствотун бөгөһө капсыга таксыктара бөбөлөк Букаверге ыс Каверге капсыга жаллар Петр Прокопьев онна Кирилл Дорожкин Окудугота Кирилл Дорожкина кебаи бөгөһө суддагы шугат внутренний зацептен приёмом урон Кирилл Дорожкин кайы сурунна асалгы Акабергеттен бәттүрген кайыны хитисте бәйәмді көрбәкке қалым уйбан әмәнәп Түрәпчатағы физкультурный институт кәбәйі улуға. Бұл кәберге тақсан қапсыға жалар Илья Борисов усалданнағы бахарны хулуспа байяға онна Эдуард Бурцев. Ишджела министерстветін сотруднига Акаберге білеген тақсияқтара Артем Аконешников орта қалыма бәғаға онна кеннутары уйбан Сабакин татта бәғаға модун представителя спорт мастера.
Öskebirge kapsaya tağıstılar Vasiliy Sabinov nam onna kenini tora Leonid Yakovlev tompo. Leonid Yakovlev ame kapsayıtına ketespit böğüstür körəçülər habarstığının böğüstür diyin. Kapsayıtın ketespit körəçülər barəti git akini Öskebirge kapsaya tağıstı. Leonid Yakovlev tompo. Öskebirge kapsaya tağıstı. Ete просто тоқтен әтәбен. Эйтачылар баргыт олehen бәгыт кирен көрүн. Мүнөйдөн көрбөкө халык туксат. Ака бергөттөн тито туста хаҗар көк монуктан тустурый бар сабакин туһунана әддә кепси җибитим. Кини мен билер бинен оттон эрдә. Эрдә улларына балыгага мет баратынан үлелирете. Монуттана келен күнгә икили жарыгы сугуручу жарыктарачы. Bir частан онна ки хәсәттә частан модун спорт комплексына. Оннан оннуга жарыктана җенератор булбакка спорт мастерын норматына түргән элүгәрдик доллар бута ол кемгә буга бергә бәд үҗүгә кәннигәр тахсый болла. Эдуард Борисов ки хитина кутталлах буга тутан туран үтән кебисте. Буга бергәтен бәд үҗүгә кемскәни булды нәткә бер тәһәгәр тахсый түмегәр. Көх моннан тустар Эдуард Бурцев бал. Иван Собакин ака бергели байер. Иптәгә интәне бараксылары хаңорачу. Оннан акине обайдара. Николай Иванов, Михаил Дегюкин курдуга тонлахан мастердар. Сүбәләрен амаларын сүбдәгә шугайдык истән. Тутатына оңорон көрән юретер. Болдун калын гена сүбәләре халларын кәбәһәче тоо куру куйбан Собакин. Оннан ол сүбәләрен ул бутын билигенә практикага шугайдык туһанан аччаха шуйдык кисәне көрдүгүт. Атактан истәгәнә утеролорунан кәбәһәнә кыйны ситисте. Куйбан Собакин. Татта модун тогаһа. Сыка бергәттәнә Kapsayını kayda kıhımınlıktan tustu bu bahalay havunap nam. Bu keverge kapsayını kayda Eliya Eynettime Eduard Burtsov İccalı Ministerstvelerinde. Doğaha. Biz keverge çakarın kebehin kapsaya tağısta kıhımınlıktan Fyodor Postnikov tatta bağıha vanna kinini utara Nikolay Vinokurov. Алёхаме бәгәһе Федор Постниковтан бары бәркә дембеләге та кинеттона көңүл тустуга Российская Федерация спортун мастера оннан осанана тустуну шугайдыгаттан бахаттан атагар дере билбет онна толору чустуй Давыд Бегоспол. Кинеттона республика чемпионы даганы призера даганы тона толору кавалера да боллагана сыспатын болу көңүл тустуга. Оннан бу кеверге хапсая жыллар Максим Чиликов кыһымлыктан быһыр хулуспа юха жаңы онна кенне утары Уйбан Дичковскай суперстар бәгәһе Көхмунлык Российская Федерация көңүл тустуга спорттун мастера. Уйбан Дичковская мәбәйте арас көрүнгән бартынан жарыктанар бокста дәтәкә бокса, кикбоксинг дәтәкә кикбоксинг арас вәктиләргә көрәчү мәхәбәрдәгәр көхтәк кыттыгынан алып пристав места круп тиксер дөгөш. Оннан билген калан абылырыгы түгә битегәр санатана һәр пулы хабарым сәмәдәлнән наградаланмыда. Оннан билген тахсана төһәҗәр тагын кырдырын кисә һәҗәр. Кевер götten kapsaya һәҗәр Васильев Александр. Усалдан онна кинене утарыс Валерий Иванов юһәблү. Бу олаттан таларысты олаттар мен билер белән бир залга чилләләр университет бәгыстыры. Иккена мен билер белән тан сүбдә университетка активист олаттар. Менә метона ол чәчетләнә көрәчим бу олаттар иккена сүбдә республикадагы молодежный общественный хамсахан бир тарбакка баттанар лидерләре булалар. Җома җанапта ол күрдүгәттән бу Александр Васильев онна Валерий Иванов. Иккен бәйләрен утыра таксыннар билеген оттан. Жарыкка контрольный спас көңөрө һәҗәр күрдүк кисе һәҗәрләр. Бу кевер гокемгә хапсыгынды кайда Максим Чиликов жаңылыгын быгыр хуз патын баяһа. Кевер готтан капса һәҗәр оттар сүдәгәдер кем бәгыстыр иккене. Хапсагайнан тонтуннактык зал борьбы университеты жарыкланалар булганнар. Офсайттарын жатыгар. Оннан те октор субаккалар сәләтиннән үстөгүл сәләтиннән бобакка балынан үстөгүл кебер тәһәгәр тәһарам Васильев Александр ус алдындагы кыйы канаттанана салгы үсәр килгә таксам бара турда.
Өскеберге хапсыһынны кайдаттана. Кахымонлуктан тустубут Федор Пусников тааттолуха. Бу кабергеттен намнок таккан хапсыһа жаллара. Аял Сивцев Кахымонлуктан Эджел министерствотундагы онна кинени тора Максим Домашчуков. Государственная противопожарная служба аппаратын дагы. Окурдугутун аял Сивцев эме хапсыспытар атта хапсыгай көрүнгөнөн оттон жарыктан мыта онна көрөктеспите. Оннаттана бу кине тарсачита Максим Домашчуков. Көңүл тустууга бәтин кемераттан Российская Федерация андай дугоны Европа выходтах чемпионатын первенствотын якобрастыгынын олаттарга чемпиона, оннонно чемпионнан андай дуга тиена бронза медали улан калбит. Бұл бронза медали улан кален сахатын норотуна юрдүбүт Максим Домашчуков. Бу кавер. А кавергеттан турген кайны тесте кахылмуннуктан тустубут Николай Чембалисов. Өскеберге хапсыһа жаллар Жуустан Кугданов хаңалас онна кенне турак yok мунуктан Жуустан Тарбукин томпо догоһа. Өскебергеттен тустаһа жар болоттары билгенлере дә бит болдакка. Жуустан Тарбукин ден богосуттана. Капсыз путаратта. Күрөктеспите жарыктан мутаратта. Петеметтон спорт мастеры норматыгара эппетит богос болар. Жуустан Тарбукин бете томпоттан жара күннете модун спортивный комплекса көмүс көлөһүнүн тогонене жарыктанар. Оннотона сүрүн сыйлаттан мастер талыру табылла хапсагайнан усугулактык жарыктанар. Олаттарга Девчика балажы кирсе хаджара олара 6-15 килелер барыстыгынын 6-15 килелер бу сотрудниктар бөлөктөрүгөр бит хекининеңе парандан таксыга үстөт парандан Букаберге серетен кебихебин көрөн багалактар Букаберге холбонорун Владислав Левчиков спорт мастера Букаберге хапсыга. Букаберге сөтөгөл ханатана харавын 6-15 киле яханнак сотрудниктар бөгөстөрө хапсыга жаллар онтон Каберге 7-15 килелер гражданскайдар бөлөктөрө хапсыга жаллар оннотон С Каберге 6-15 килелер гражданскайдар бөлөктөрө мен хапсыга жаллар. Икки сергира түмүктенерен омнотон крахалла кемиграчулар сотору каминанаттана багаттар бетерәләре тугундар ихтара эветараттан өһүзергири ялжаннарга салгы бара туруктара. Ол көдөгөтө Жуустан Тарбукин көрдөрөн барын үргүччү атаккастан кирен кихитен пасаткала ноктордо көх мундуктан тустубут Жуустан Тарбукин томпо бара. Кабергеттен биргендагы хасая жаллар Дмитрий Шестаков амма ванна кенелетер көх мундуктан Игорь Сандулин нам Игорь Сандулин там был республиканский центр спортивной подготовки сборных команд республики Триумфка ахачы догонастагы лехит манны төнөгөнөн жарыктанар лелит оннотона бете нам улугун представителе болар. Бу кабергеттен Максим Домашчуков кетара аял сипсеп хапсыз пыттара номноратта меха хамайока хинта блок өстүбет. Олар оттона 50 жылларынан көрдөккө бете эки күнделер бара туралар деп сабагылыкка. Максим Домашчуков оттона сүрдагын халыңабыт бете. Эддекини андай дуга боронса медали ланкалар геркини бехен килага. Экоден 2 килага ланкал бит болукта мене гүлбүнөн сес тополукта. Моннотон бу каберге барыңы коттору туттан кыйяна барана белигена кыйы кынатын кыйы өрөгөйүн билбит Максим Домашчуков государственная бахарная служба аппаратын эппетте гөлөйдө. Бу каберге билген капсаат аксектора Нургун Давыдов Уфсин спорт мастера амматтан төрүттө ол онна килинетер Николай Яковлев быгыр хулус бабая. Кабергеттена Шестаков Дмитрий амма онна Игорь Сандулин нам капсыгыларга раттан түмүктөнөр намно минута халла 1-0 Игорь Сандулин капсыгыны бахая тутани. Өскеберге капсыга жаллар кыһы муннуттан үһә билүү дагы Гаврил Илларионов онна килни утар хаңалас дагы көх муннуттан Михаил Скрябин. Өскеберге тона кыһы муннуттан тустар Гаврил Илларионов көрөн кабehen кини боллар тона бәтәме спорт мастеры норматыга репетир бөгөс болар. Тоготолор бакка хаҗарыннан билгән көйәнә тәркигәм сух оларны да билгән кини бәйтә юһә билүтәгә спорт управлениятын инструктора булар кентик җәннәһелеккә
Сүддәк чувствовалах болар, оннотон хапсагая бахаттан атагар диреттен уже билбит, оннотон көрбит бөгөс болар. Оғырдағаттан намну хапсагайдыр Гаврил Илларионов мен өйдөкпүттен икки тыгынча сетте агыс сылларда катия республика хапсагайга федерациятын кубагар Юхеблю командатыттан касты түгүллә кыйлак болар. Ол кемгетте Акаверге 6 күндә калбыт, оннотон ити Игорь Сандулин эсеби балалар 4 күндә калбыт рахсаны 2 видео орогуста. Оннотон бирена мабага хөтүһәтәлән нада 3 күндә калла. Игорь Сандулин биремет мүгер 2 бир рахсанынан кыйны сетисте. Букавергеттана капсаха жарбагастыры капсире отоллакка Нургун Давыдов, онна Николай Яковлев. Уфсин онна быгыр улус пабагастыры. Мундуктан тустара Нургун Давыдов бәйті кемерті республика чемпиона әді. Амматтан төріттәк ол болара. Онна усаны отана. Өссі ұяғын 6-12 келеден бар әрдағына. Кене 6-12 келеға пейдистал үрдігіл кәлеттен түспәт бәғыс болар әті. 6-12 келе бір лидера. Білеген ұттаны яғын олар ян 6-15 болан. Әрді әттен бары жүргіт болу 5-5, 6-12, 7-10, 10, 9, онны 9-тан үйәдені болар әві болағын ұтты білеген бәға пілағат 5-7, 6-15, 7-15, 15, онны 9-15-тен үйәд 10-15 білеген бар. Ол көрді көттіні бәйәттәттіні, Нургун Давыдов. Сингл элир, онтан бу кёх мунуттан тустар олуттун Николай Яковлев әме модern спорт комплексы гарелбәхтә көрбүт олуп болар. Көмүс көлөһөнүн эме тон модern спорт комплексин көбөрүгә залы гарелбәхтә топута. Окурдугутан тишөй байтыка камсаныйтын табат аянан уксатар диногоран. А көбөргә кыһыл мунуттан тустубут Максим Кононов амма бага кыйны сетисте. Букаверге хапсыһыны кайда Саха Республикатын спорттун мастер республика чемпиона Уфсин бага амма аттага Нургун Давыдов. Букавергеттин бәйләре даганы сетте болан калдылар. Сотрудниктар балыктарын 6-15 келетин 2 сәргире. Окурдук Букаверге билген хапсыһы таксыктара кыһыл муннуктан саргалан бүтүнеп таттагы бахарны хулус бабайя спорт мастера онна кинени утары Юрий Диадоров чурапчатагы бахарны хулус бабайя. Ол кемге Ыскаберге бет түрген кыйыны хитисте Гаврил Илларионов юһә бүлүбәгә. Акаберге хапсыһы тагыстылар. Амма аттага Семен Артемьев кыһыл муннук онна кинени утары Томпоттон Иннекенти Дарбасов кыһыл муннук. Бу Иннекенти Дарбасов тен кыһыл муннуктан тустары улы көрөн кәбиһин кине буллаганаттан билинге тургунана Вячеслав Дьяконов кытары Юшка кроссфиттен көрүгүнөн ачиллелер окурдугуттан Российская Федерация спорттун мастері Семен Артемьев Иннекенти Дарбасов жой байтык обхваттен приемынан тебен кыйны хитисте. Иннекенти Дарбасов томпо бага. Акаверге билген өттөн эми сүрдәк жой капсыһы болууга Российская Федерация онна Саха Республикатын спорттун мастера Ларион Андреев хаңалас таксыга, онна келин утары Никита Ушницкий ус алдан капсыга таксыга. Букавергеттен ыңырыланылар саргалан бүтүнө өкөтөрө Юрий Диадоров. Ыскаверге капсыга жаллар Николай Адъютантов кыһыл муннук хаңалас бага, онна келин утары Евгений Кычкин ус алдан бага. Букавергеттен саргалан бүтүнөттөх номно капсыгын таксыбыттар эбит барастыгынан көрбөккө калбыппын билеген тагыстылар кыһыл муннуктан Сейран Перназаров Туркменистан бага, онна келин утары Анатолий Семенов судебный приставтар багастыры Букаверге. Аңырыла кылжет Перназаров Сейран Ыскаверге капсыгыны кайда кыһыл муннуктан тустубут Николай Адъютантов хаңалас бага. Бу Букаверге туста хаджар йылжыппытын көрөн кәбиһин Сейран Перназаровтен Туркменистан бага бу олаттаргаттана бихи мактанны тустаакпыт бәбит ыңырыны ылынаннар корсун санааны ылынаннар манныкаттана үшүгеттик бәлере билбет көрүннәргә кәрен капсыгы хаджаларыттан бихи мактанны тустаакпыт ылынаттана кенлер бу маннык хамсаныттан хылтанаттан
Бәлерин дойдуларыгар бағардар тиеннер. Бу хамсаханы қапсағайы сайынлар ықтыра денуттun крафит даволар әрел кыйма бар. Ака бөрге бәт түрген кыйыны тақсаатта сетесті. Кығы мұндықтан тұстыбыт Ларион Андреев. Российская Федерация оны Саха Республикатын спорттың мастера. Өске бөрге қапсыға тағыстылар. Пантелеймон Габушев, Юхэ Блю, онна Айқан Антонов, Нюрба спорт мастера. Жабу әме бір сыты қапсығы сағаланан әрер. Өске бөрге 6-15 килоға республика лидера. Көк мұндықтан Айқан Антонов. Бұқа бөргөттен әте көрін кәбіхін. Нестандартны хауыз қамсанылардағы ұйыл жеттардағы бұт олихін ұттан әте қапсаға жеттар бұт. Хорағара ұқсанылалар. Ондан Тибehen қаланларын оқтан қалалар. Кыйыны хетістігі мұнлықтан тұстуыда Сейран Перназаров Түркменистантан сылжар елжіп бұд. Бұл кәбергөттен барын кәреспекке күрдік білеген қапсыға тақсыға кігі мұнлықтан Владислав Левчиков Эксалар бұхылмайғы Министерстветін Сақа Серенағы управлениетін әппетті әғілі спорт мастера онына кенені ұтары аял өткен. Мәңі қаңластағы бағарынай ғұлыспа бағаға. Центральный схватка детақта сөз батым болу бұқа берге 2 улахан тағымнағы спорт мастerdara тағыстылар. Ака бергеттіна қапсыға жалар Александр Винокуров Түрген спортивный клуб онына кеніне ұтары Виктор Тимофеев. Амма бағаға. Бұқа бергеттін бәт түрген көйіні хетесті қапсыға виртуоға білінгі кәмінен 15 километр бір тарбаққа бастанар қапсыға жет лидер Владислав Левчиков. Эксаллах бұхымайғы Министерстветін Сақа Серенағы управлениетін әппетті әғілейді. Айқан Антонов әме текір дүйір тақайдақтақ күрдігі шөйті көмсатарды бұтын. Оқтаучылар бұд әме қаддар әкіратығы ұстанан берелер дүй дейік бәрділі сүрдәқ кіріғывай. Барағылар болалар, маны фотографтар бары сүрдәғы шөйті қабанлалары олар астық картыскалар табылығы әтілер де саналы. Бұл көверге Семен Громов 6-15 келелер сотрудниктарға сенленна. Білеген 7-15 келелер сотрудниктар 2 сәргейдері сағаланна. Бұл көверге 7-15 келелер сотрудниктар бөліқтеріне 2 сәргейді сағаланна ол күрдік. Степан Макаров, Насима Яковлы қапсығылары бәт түрген көйіне етесті. Степан Макаров, жүріпшітағы бағарына ұспа байыға. Өскөберге қапсыға жалар Семен Осипасынам, онына алдан сипсер, ұс алдан, Өскөбер. 6-15 келелі гражданскайтар бөліқтірі. Бұл көверге білген тақсықтар әттіна bir sahabıt siren atırбыт аттақ соллақ қапсаға жыта үйәе білу бағарына ұспатын әтпетті ғылыхеті Семен Тимофеев спорт мастера онына келіне ұтары әдір әтчімләқ Иван Болтунов. Эксаллақ бұхымайғы Министерстветін Сақа Серенағы управлениетін бұғығы. Иван Болтунов оттан әме әргетчі хайдылақ бұғас болар күй солқы түнена. Тахытчы, бәйті бұлын оройонуттан хыджар ден әмін білебіл. Оларын оттана білеген көріқпіт. Улахан үрдік тахымна қапсағай мастера Семен Тимофеев, оннаттан әргетчі хайдылақ, күстәқ уқтақ бұғыс Иван Болтунов. Саллақ бұғымайғы Министерстветін Сағайынан барын управлениетін бетті ғылайды. Намны оттан 2 кругтар бұта салғанан, 2 сәргеттер бет салғанан бара тұралылар. Ака бергеттен 7-15 келелі гражданскайдар бөліқтірі төн болды ключительный паралар бола тұралар деханада. Ол кәнеттен өттіна бағардар бетерәндері сағылықтара. Кәнеттен өттіна әржонлар 5-7 келелі ақтар үхі сәргейдерін сағылықтара. Бұл көбері көрін кәбейін ака бергеттен көйіні хетісті көйіқмөнліктен тұстуыт Виктор Тимофеев. Амма доғаға. Бұрыстығынан Александр Винокуров қайды. Түрген спортивный клуб доғаға. Өскөберге тана центральный қапсығы Семен Тимофеев, Иван Болтунов өскөберге қапсығы жаллар. Семен Осипов намы доғаға, онына алдан сифтер, ұс алдан доғаға. Ага бергеттен қапсыға тағыста Петр Догуев.
Нургун Стручков. Аттан Александр Шишков деген ehiller bitinen A kaverge hetton 5 kilolak гражданскайдар капсыгыларын кеннеттен 6-10 kilolak отыттабыллах ветерандар капсыгын хагылыктар сотрудниктар ветерандар. Kaverge sütügüla anatana harabın Kapsaha jallar kahılmamlıktan Piotr Daguyev Yuha bilübüğüha onunla kinini utarı Nurgun Sturchkov enseli kapsaha jita. Bu kaverge hetton 5 kilolaka сотрудниктар bölüktürüger atırбыт сақыбыт сигин atırбыт kapsaha jita Yuha bilütten Semen Timofeyev Baharnay Huzba Petagüle heta onunla kinini utarı Ivan Boltunov. Ivan Boltunov utunami orada taçılar berke bilagıt Ini master di sini boldu nettum. Tas ketemu itu dan boldu. Konsenen mixen gue keringerge betalo. Kisir gue. Kalau barata 3 hajar, gue sedih. Netuna. Selalu gue kering boldu dan selalu gue pakai bahasa dan netalo. Sekali gotan juga bikin boldu. Sudah juga dik. Kyok. Boldu tantus tuh aldan sifter. Usal dantan. Kaverge tanete karbüketen kurduk bay oput ya kanada saqabıt senator but bağa Semen Timofeyev mühəbli tağı baharnay huluspa epetta üleheta Semen Timofeyev regaliyatına barkına tataqputna bugün günne qabıp pepit kene Aziya çempionu Respublika motor kayılağı onna toqpar Respublika dünəni tıllıbıta turnirlərə bardıgar mesteleha qaya qota hacıbıta hege obaybıt Semen Timofeyev Kaver götteneme kapsıhını kayda bal berdiler. Tajinger eti kaver ihitten ama hulubut advijenya kaver tagar oqtarulunana kaver ihitten ama hulubut bolana kayından biriktäkter. Bu kaverge kapsıha tağıstılar kahımınlıktan Grigoriy Fedotov usaltınnağı baharına hulus babayaha onunla kinini utarı William Üçügayev İzcala Ministerstvetin sotrudnika 15 kilo ondan kaverge 15 kilo гражданской бөлөк группатыгар Zafarбек Adinayev kahımınlık ühäbülü onunla kinini utarı Baybal Druzyanov Çurapçıttan taqsan kapsıha jallar bu kenemetten sürdə olğan tustu klastagı otlar bolallar Üddük klastaq tustuqtar bolallar barastayınan bu kaverge kayını hetistek yok bundan tustubut William Üçügayev Jukuskaydağı İzcala Ministerstvetin sotrudnika Beytin kamera otanemi oğularga bolduğunu edeplerge bolduğunu Süddə qalbaqti hülkelerge kaya qota hacıbıt bağız beyta taattattan tabbılaq bağız Is kaverge kapsıhını kayıtta kök munluktan tustubut Rossiyska Federatsiya köngül tustuğu sportun mastera Zafarбек Adinayev ühäbülü Kaver götten epidem kurduk Piotr Daguyev getiren Nurgun Sturchkov kapsıha jallar bu kaverge tağıstılar Kahımınlıktan Viktor Ivanov İzcala Ministerstvetin leheta onna kinini utarı Yegor Nafanayılov usaldan nağı baharına huluzba pettağ leheta Kız kavergetten taqsan ketahan turar Kahımınlıktan Konstantin Mikhailov kebayi bağı onna kinini utarı tağıstta Kiyokmunluktan Andrei Sherbak usaldan bağı O kurduguttan bu kaverge kapsıhını kayda kahımınlıktan tustubut İzcala Ministerstvetin bağı Viktor Ivanov Jukuskay Kaverge kapsıhını kayda ühäbülü bağı kahımınlıktan tustubut Piotr Daguyev Bu kaverge tuna challenge kelen disputun tananı karalar allar sıkı verge kapsaya jallar
Константин Михайлов кебәйи, онна Андрей Щербак усалдан Акаверге капсыга тагыстылар. Юлиан Никитин эдеркен хаңалас багаһы, онна кинене утары Көстүкүн Ефимов татта багаһы. Константин Ефимов барын эметтен сүттәгы жүгер капсыгыны көрдөр бүтә. Көскөберге көк монуттан тустубут Андрей Щербак усалдан багаһы кыйыны сетисте. Оннаттан аксалгы кыйы кынатта кыйынны татыпты. Бу көберге тона каталаһыны көрө тураллар. Көскөберге капсыга тагыстылар. Көһө монуттан Петр Слепцов усалдан багаһы, онна кинене утары Николай Артемьев. Нам улуһун багаһы. Бу 6-15 килелер 2 бөлөк спортсменнер гражданскайдар бөлөктөрө. Акаверге капсыга тагыстылар. Капсыга сылжаллар барыстыгынан Никитин Юлиан хаңлас багаһы, онна Көстүкүн Ефимов татта. Көстүкүн Ефимов тона объемын сүддәһә Табат айынан әппет тектен бағарабына. Сүдді олық соперниктарын барын ұтақ саатчыларындығы хаджар. Қапсағайға тона таттағы ұтылды ұтандыруға турниріға лейінес білеспет болуқтақ мен білер білен. Оны тона бәйті дағаны тона сүддәқ фанат олден барын әтіні хатбыдым. Тяжелый труд все равно оплачивается денег. Нәнәгат пәттер окурдуга Акаверге очараттақ 2 кайытын етісті Көстүкүн Ефимов татта бағаға көк мұнды. 15 келеләқ 2 бөлік спортсменлергер. Акаверге бітірік параннан ыңырылалар көхіл мұнлықтана Василий Кузнецов амма бағаға онна кеніне утары Ачыржапов қаңалас бағаға спорт мастера. Быковерге тона капсыга тагыстылар. Александр Неустроев из дела министерствотын лехете, онна кенне утары Эспек Дмитрий хаңаластағы бахарынай хуус пабайыға спорт мастера. Быковер Акаверге тона бу Ачыржапов, онна Василий Кузнецов капсыгаларын кеннеттен өтікті болақ 6 келілер бітірәнлер капсыга тақсықтыра. Өсі түгіл қатылығын Акаверге білеген 15 келі бұ бүдәйік қапсығыда бола тұрар. Бұ кәннеттен мен білер бінен 6 келілі ғытықта болақ ветерандар тақсықтыра. Бәйдері дағана аяқтар бұрғыбой системандан қапсығалары болу. Быковерге тағыстылар. Егор Баранов көхі мұнлықтан Уфсин бағаға, онна кеніне ұтары Олег Тимофеев. Нерингіртағы ис жала министерстветін отделын әппеттәғ үләйді. Көскөбергеттен бірген дағаны қапсайға жаллар Петр Слепцов, онна Николай Артемьев усалдан онна нам бәғыстыры. Акаверге 15 келеләқ 2 бөлік гражданскайдар бөліқтіріні 15 келеләқ спортсменлергер бүтәйік қапсығы болып тұрар 2 сәргейді. Букаверге көхі мұнлықтан тұсты бұта Егор Баранов Уфсин бағаға күйіні сетісті. Білеген дағыныттан 2 сәргейге 15 келеләқ сотрудниктар бұлықтырғыр 5-2 бөғіс бар күндігіратчылар. Онын бәғіт санаат көрін тәе ұғынны кәкіріқтігі болуын сөбін. Алтан әмен санайық бара сып-сап бар. Ағы дейханығын онны кәхіра болыртын бәмәме онны бағын алақпын. Бұлырыңы турнир бұдыттыны бұқыванны оңғырлы бұл бұта. Онныттың санатан әрі біп болықынны мұңы Туркиялағынан 15 келеләғында ұйбар әмені бұл бұта. Чурачтағы физкультурный институт кадағи бағы. Акаверге бағалай Кузнецов ғымынлықтан амма онна кенене утары Ачыржапов аңалас бағаға.
Ачыржап шөбба төккүрден мадаққа кирер немала. Оны бары белән кәбис биттә быһалах тиһанат. Өскәбергә хапсыһыны кайда 15 килеләр 2 бөлек спортсменнәргә Николай Артемьев намбагы юк монны. Өскәбергә битәк парандан 15 килеләр 2 бөлек спортсменнәргә аңгырылар кыһыл моннуктан Илья Бенецкий тагыста, онна кинене тары Жулустан Пахомат Горный районы. Өскәбергә билеген таксыктара битәк парандан Акавергеттен Ачыржап хапсыһыны кыйын номно таксыбыт. Акавергеттен көрөн кебиһин 6 килеләр тиктабыллах магнагы бөлөк сотрудниктар бетерәннәр таксан капсыһылар кинләр бәяләр төрдүләр. Кыһымынныктан Николай Алексеенко, онна Кёхмунтан Илжа Тимофеев спортмастер. Букавергеттен Кёхмунныктан тустугут Вадим Бенакуров капсыһыны кайда. Противопожарная служба республикатын аппараты сотрудника. Букавергеттен билген 15 килеләр капсыһылар тахатымыстаннилар. Акаберге 6 килеләр ветераннар капсыһы жаллар өссөтөгүлә катылан ихтеннәр ихтен багарабын. Сотрудниктар окурдуга кыһымынныктан тустар Николай Алексеенко аннага хаңаластагы исҗала министерствотен үлехете. Кыһымыннык онна кинини утары Илжа Тимофеев. Хаңаластагы бахару дарок сугара итирәт эппитте үлехете. Бу киноттона Эдер бетерәннәр, мен белер биләр. Букавергеттен 15 килеләр маннеге бөлөк сотрудниктар бөлөктөрүнө капсыһылара салганан бара турар. Акаверге 6 килеләр бетерәннәр 5 сәттеләр. Юһәттона тахарбытым Каннык көбөргө каннык яһаннар кирселлер ден ол көбөргө киреңет кетеһи. Бачча минутенен беһен сәттеләр киреллер ден кыян этер кыгым суык. Ыйтан ситтен реберек билеп. Уян керден ыйтан. Акавергеттен өсөтүгүлө ханатан хараван сотрудниктар ветераннар капсыһы жаллар 6 килеләр. Бәйләре төрдүләр. Николай Алексеенко, Исчала министерствете, мэ хаңалас онна кинне утары Илжа Тимофеев, хаңаластағы бахар утары оксуғар әтірәт, әппетті әуләхеті, кинне утары, ол кәнеттен тақсықтыра Альберт Ушатов, сударственной бахарной служба, әппетті әуләхеті, онна кинне утары Михаил Григорьев, мэ хаңаластағы бахар утары оксуғар әтірәт, әппетті әуләхеті. Акавер. Бұл кәверге қапсығыны кайда, көк мұлықтан тұсты бұты судебне приставтар бағыстыра Еремеев Ян. Акавергеттен кайыны хетісті спортмастера хаңаластағы бахары утары оқсығар әтірәп әпетті әғылы Илжа Тимофеев. Өскәбергеттен мен көрер бұнан 6 килелі гражданской ветераннар қапсыға жаллар 6 килелі ол көрдік Юрий Кузьмин кығымынлық. Онна кенне утары Дмитрий Эверстер чурапчы. Өскәберге 6 килелі 2 бөлік гражданскайдар бөліктерін өтіктабылла ветераннара 6 килелі. Букавергеттен 15 килелі сотрудниктар бағыстыры қапсыға жаллар. Акавергеттен бәт түрген күйіне хетесте кығылмынлықтан тұстуыт Альберт Ушатов. Государственной бахарной противопожарной служба әппетті әулігі.
Бу кавергөттөн капсыгынны кайда кыһым муннуктан тустубут Ариан Левин, судебный представителя. Ыс каверге капсыгынны кайда кыһым муннуктан тустубут этикте була 6 килеле гражданскайдар ветераннарыгар Юрий Кузьмин каңалас бага. А кавергөттөн намно 7 килеле этикте була сотрудник ветераннар таксан капсыга жаллар кинилер аксыалар ол курдук багнагер гидге Николай Парников намнага бахарнай служба начальника отрядин начальника оннотон кинини утары Байбал Аммосов усалдамнага противопожарный служба баяга. Бу кавергөттөн капсыга тагастылар кыһыммундуктан Петр Продецкай онна кенне утарыттан бир күстах бөгөсө Иван Ефремов Уфсин чехен көмүскүр Иван Ефремов оттона бәтин кемнерер сүрдах тахарылактык туста хаҗыбыт бөгөс болар оннотона бәтә республика чемпионатыгар маннай дүр белән триумфка эйни тылларыгар Игорь Сафронеев таа кетеролоха ара-бара капсыгалар ата кайталыр хоттортур онотте тарбак кирен тагыстыгала каракка тенник капсыгы түгенигер болачы сүрдах физикалак улаттыр оттон көстө хаҗаллар бутчиңдер олоктыга хаҗар окудугутун Иван Ефремов кенне кемге көстүбет болон калла билбеппин билеген тугунан жарыгара хаҗарын багар тренерди хаҗара болу олдыран төтебет карыгабайдык учебнигинен курдук атакка кирен пасатка жана оббахамаран Петр Продецкай грохтеиттен туратта кök мунуктан тустубут Иван Ефремов бәйте горный улустан түрүттәк Уфсин представителя болу. Кавергөттен Николай Парникову кытыры Байбал Аммосов капсыгылар олоқ сытытык бара турар карачулар хагылара сүрдәк окурдугаттан ыс кавергө таксан капсыга жаллар Михаил Макаров Алёхина спорт мастерын кинини утара бахалай Рожин кабайы 6 килеле гыттана гражданскайдар аттанылар ветераннар бу каверге капсыга таксан эхеллер Кыһыммундуктан Ефимов Саханефтегаз бут бөгөһө уанна кинини утары Константин Скрыбыкин авиали сахараны бөгөһө кавергөттөн ажабет кутталлаах быһыгамайгыга тутан турар абита Байбал Аммосов Николай Парников уттана аттаах соллаах капсага житнын биһи бары билебит кинеттана намнагы бахары турак сухара этерет руководящий доһунаһыгар олорор окурдугутана уаннотон бу факатырыт көрүнгөн капсагайы инде вакытта субсидияларды жарыттылар кини бәтин ола Парников Алексей кинене ме батыхан бехин сеттигилега бет тахарыларды кене капсыгар ола өс кеберге капсыгынны кайда 6 килеле гражданской бөлөх ветерана Алёхме представителя спорт мастера Михаил Макаров капсыгы салгы бара турар 6 килеле гражданской бөлөх ветераннаргар битек парандан билген таксыяктара кыһылмундуктан Петр Соломонов спорт мастера каңалас онна кинини утары бахалай бинакуров эммекан спортун мар эммекан Саха республикатын спортун мастера Бу каверге кыйны хитесте Саханефтегаз бут эпетте голехете кыһыммундуктан тустубут Арчим Ефимов бәйте моматтан төрүттәк болу өс кавергөттөн таксан турара кыһыммундуктан тустар Винокуров Василий Өймекан Табубай эме элбек кырыктыгилери Корея хаҗалманны кирсер бу түһүлгө бөттөн самай састак этеккердага хаҗатыктан сыспатын болу спортсменнер эккедилерден Бахалай Винокуров потом спорт мастера кинини утараттан Петр Соломонов таксарын кетебит бу каверге капсыга жаллар кыһыммундуктан Сергей Ильин судебный приставтар представительдера онна кинини утары Тарас Неустроев Громден оттона
жылы министерствотын ихинен бар спецподразделение. Ака бергөттөн капсыга жаллар. Ака бергөттөн капсыга жаллар. Алексей Кириллин, онна Альберт Васильев. Альберт Васильев оттан аспыт эңсейле капсагайын көрөктө хитигер. Бронза медалинен наградылында хеттон келелеге тыктабуллаг ветерандар ортолоругар. Оннуттан кинину тарак муннуттан Алексей Кириллин. Хаңаластагы из дела министерствотын отделын эппеттер үлехете. Өскө бергөттөн кихете калбатаганан кыйыны хитисте тундамно 2 минутаны устата катастылар Петр Соломонов таксарын кихете калбатаганан бу кыйыны хитисте бина курап басиди. Эрмекан Саха Республикатын спортун мастер. Белеген өскө берге хеттон келеле гражданская бөлөк тыктабуллар ветераннары таксыктара. Бука бергөттөн капсыга жалар Ильин Сергей Супристов, Романны Конна, Тарас Неустроев. Из дела министерствотын ихинен бар спецподразделение бар. Ака бергөттөн Альберт Васильев, Кирилл Алексей Бринда капсыга жалар. Бука бергөттөн капсыгыны кайда кыгымынныктан тустубута Супристовтар бөгөстөрө Сергей Ильин кыгымынны. Ака бергөттөн күндү көрөчүлөр. Өскө бергөттөн сүрдәха Сергей капсыгы боландар. Хеттон келелега атыктабуллага ветераннар гражданскай бөлөгө Уйбан Брызгалов Махангала спорт мастера, оннаттан кининөтөрө Уйбан Барбасытап татта мастера. Ака берге билген бу Алексей Кириллин, оны Альберт Васильев капсыгыларын кеннеттен. Беге тылаттан ылжыппыт Долан Эртине таксы. Сабакин Дмитрий Бахары турасу харетері утары. Ака береттен күнді көрәтшілер болуғаян көрің. Білеген хәттуан келелі ақытықты бұллақ бекерәнлерге сотрудниктер бөліқтірігер қапсыға тақсыға. Ғыл мұнлықтаны тываттан аңырылылақ ұлжыт әртіне долаған. Бұл көверге Дечковский Станислав Бұғыр служба онна Валерий Семин Аксалла Бұғымаге министерстветін ақахерінағы управлениетін бұғы тақсан тұрар. Дечковский Станислав Келелик, оны кәтәхи бұл көверге. Өз көвергеттен Уйбан Брызгалап, онна Уйбан Барбасы тапна. 2 спорт мастері қапсағыра бола тұрар. Ака бергеттіні қығыл мұнлықтан тұстар Долан әртіне тұға бәғыға әтіқтарылағы ветеран. Оннаттан күнін ұтары әндігі сақабыт сілеттен бағарынай ұлыспа әппеттәғ үләхеті Дмитрий Сабакин. Онтан бұл ака бергеттін кейсі хәджара тұға бұд әлжетін көрді қыттан тұвеңі майгыннамат күрдік деқітін хөп оларын ұттына бәйті қайдағыра бағынайда күрдік оларын әте ұтара тақтан баран те. Тоқтатан баран бал берен бістілер әрді атақтатын кітта бал берділер өттенлік түген әме болатшы өз көверге қапсығыны көйді көк мұнлықтан тұсты бұд Уйбан Барбасы тап Саха Республикатын спордың мастер атта. Бұл көверге қапсыға тағыстылар Алексей Сазонов, Аксалла Бұғымаге министерстветін хақахерінағы управлениетін бұғы, онына кеніне өтірі Байбал Скрябин, Саха нефтегаз бұд бұғы көк мұнды. Ака бергөттін Далан әртіне тываттан кәлбет әйрілағы жіпыда көйіні сетесті.
Өскөберге тақсан турунан кәбістер Кирилл Афанасьев көхім мұнық бұлын спортмастер, онны кеннутары Яков Яковлев, горнеттен әне спортмастер. Әтті он келелі ағытықта бұллақ ветерандар, гражданскай бөліқтері қапсы әжалдар. Бұ көбергөттен әме ханатан харан күрдік 2 әргер, әтті 15 келелі ақ сотрудниктар бөліқтері қапсы ғалдар. А көбергөттен Евгений Сафронов кәбәйі Бахарны Хулузбатын әппетті ағылы әті көхім мұнық оннықтан кеніне ұтыры Евгений Дешковский. Нам Динамо представителя. Көх мұнық. Ариан. Онан өтін ауанна өскөберінен Таула бетерәннәр капсыгылары көрәләр үткәнде доктор. Бу көбергәттән хәтта 15 килоләх мәгънәгә бәләк сотрудниктар группаларыгар 2 Сергей Алексей Сазонов Гомоннук онна килнетер байбал скрәбе. Ата бу YouTube'нан һәйка бу һәйки рекордлар триумф спортивный комплексы үләһеттерә. Оннан мен Саха Республикасын нәһәләнәтен Олығар жағар құттау хуқ болтын қатшер сударыстығына комитет надзорный деятельность инспектора Максим Дмитриевтер болабын. Бән профессиональный комментатор да тоқта бұл батақпын. Оннаттан бұтығы қалдарынан түйі білербінен әйгені кедері бөйлесті олар бұл. А көберге көйіні христік ғымынлықтан тұсты бұд Евгений Сафронов кәбәйетәғі бағарыны хұлызба. Әппейті әуілі еді. Көберге бейхін сәтті келеләқ әп жонлар үйі сәргейдері хағалынар 2 бөлік спортсменлера гражданскайдар ебағын ейтатшылар барғы тәті керен көрек құтын сөп. Көбергөттен бейхін сәтті келеләқ 2 бөлік гражданскайдар бөліктірін спортсменлера тақсан әрәлдер. Ол күрдік үйі сәргейдерге маңнайғы парынан ыңырын олнылар Алишер Расулов кәбәйі Онна Уйбан Шестаков, мәңі қаңылас. Бұл көбергөттен қапсыға ғыджалар. Алексей Сазонов, онна байбал скрябин қапсыға тігар көйені христікі ғым мұнлықтан тұсты бұта. Эксаллақ бұғымаги министерстветін сақа херінағы управлениятын әппетті үләхеті Алексей Сазонов. Өскөбергөттен Өскөберге сүддәқ кытанақ нехесі бола тұрар дияқанады олық. Сүннелерін тардылығанман тұралар овайдар. Ол күрдігіттен бәтәрәнлері кетері қапсығара сүддәқ ғырған бұғылақ, күйістері оқтара тахытчы. Ол күрдігіттен білген 2 нол ақсанынан балынан көйіні хетесті. Әме бір әдер бәтәрән Яков Яковлев, горнай Луға, спортмастера. Көберге қапсыға жалы Рексаллақ бұғымағы министерстветін сақасылынағы управлениятыттан Джулустан Николаев, көхілмұнлық онына келіне өтірі Эдуард Николаев, тақтатағы бағару дұрық сұғар әтірәйт әппеттәғ үләйді. Өз көбергөттен тақсан ехер көхілмұнлықтан Прокопий Иванов, Сумтар, оннықтан келіне өтірі Николай Астрелден, қаңалас қапсағайға Саха Республикатын спордың мастера. Өсө түгілі санатан ағарауын А көверге олағына бейхен сәтті келеләқ 2 бөлік спортсменлера гражданскайдар кейсі ғажалар үйі сәргейдге бейхен сәтті келі Б көверге сәтті 15 келеләқ сотрудниктар бөліктері кейсі ғажалар 2 сәргейдге оннытын С көверге әтті 10 келеләқ тұқтабыллақ ветеранлар гражданскай бөлігін маңнағы әргейді олады. Қапсығылар оттана бәйтін тәтімеден баран ехелілер, сабаттар. Оттана бары көйектарын бағыралар ден, оттан бары бәрке біле бит. Оны оттана
Veteranlar bilegen ısara keberinden kapsa jallar. Aka bölge behen sette kilelaka Erjonnor Gражданская бөлөктөрү Алишер Расулов Иван Шестаков кебайы онны мәхаңы соғыттыр. Көске берге ол кемге бәттірген күйіні хитистек юқ мұнлықтан тұстығыт. Қапсағайға Саха Республикатын спордың мастера Николай Астрелден қаңалас. Белеген оттон өске берге бітәйік паранының ырылықтыра хеттон келеліға тіктабыллағы ветеранлар гражданскай бөліқтірі ол күрдік күхі мұнлықтан тақсара таттаттан Поликарп Захаров онна кеніні тұрыттыны кәндігі кәмге Саха Херигер оттыны әлбәқа кіріғыбай бірғыларынан қайлайтарға келбеді бейгі ойбыдеме Николай Иванов татты бәліға спорт мастера Николай Иванов оттын қамсанылары барыта кеге туқтен лучше өтметтіққа баланс тела хөпкі тұқтыны оқтыртур Николай Иванов Окудуготона профессор Индиан аттачылар баллар эте. Окудуготон Николай Иванов строение тела тия юретен барына тобужондорына кайда камалларын, кайда кайыларын барытына өтө соттан барына приемдарын оңору. Бока бергөттөн жуустан Николаев кыйын тагыста. Ака бергөттөн амаңнеги схватка метүмүттеммет билген ака берге капсая таксыктыра. Валера Федоров Жакускай онна кенне утары Сахача Винокуров нам. Валера Федоров Сахача Винокуров Акаверге Бакаверге тагыстылар Даниил Ефимов Хагаластагы Изжела министерствотен отделында петтагылехте онна кенне утары Хәмән Дмитриев Изжела министерствоте Жакускай куров. Өскеберге тіктабыллар бәтірәнлер таханатан ахабытын күрдік күйік мұнлықтан Николай Уйбанов тұсты хаджар Саха Республикатын спорттың мастера татта ұлуға кенеттен амадуңға әме күннеті жарықтанар профессор кандидат Капсагайских наук деханада отына сүрдәғын өттәкеджік кені сөбәлерін істен туғанар спортсмен күлуді хоғатта қоттына жиннәқті әлбәқ Николай Иванов әлбәқ әдер спортсменлерге бәйтіні сөбәтін аматын берер оннаттына. Кені сөбәтін аматын тұттанар оттан күйі кінаттанан әлбәқ ол білеген үрдік аттар соғыла қапсаға жеп бола жаны. Онда Николай Иванов көттіні әдер қапсаға жеттартын мақталыра мұңыры соқ болу дені мен бәм санабын әтеқпін мағарым. Бұқа бергеме оттан түрген май қапсыға ағауыста білейін тақсықтыра кығымынлықтан Роман Соловьев изжелі министерстветі Жакускай корат. Оннаттан кенене утары Александр Сифтов авиалиса охраны доғын. Өскеберге Николай Иванов атақтата оннат еще и байтыға куратны кейден бастан ажу. Тұрды қапсығынды кайда спорт мастера күйек мұнлықтан татта доғыға Николай Иванов. Аконешников Василий Усалдантана спорт мастера бір гирге сыннянна онна иккесер гирге тақсыға. Акаверге сайты гүлханатан ахаравын бейхен сетте келелі гражданскай бөлік қапсаға жеттіра қапсаға жаллар. Ол күрдік Валерий Федоров Жакускай онна кеніне утары Сахача Винокуровнам. Буковерге қапсаға жаллар Роман Соловьев онна Александр Сивцев. Өскеберге қапсыға тағыстылар күнді көрәтшілер үхіс әргер 6-15 келелі Эрджоннор 2 категориялара 2 бөліқтері ол күрді күттіна гражданскай бөліқ дейбіт Гаврилев Алексей күхі мұнлықтан кәбәйі онлықтан кенені ұтары Станислав Стручков үйәе жаңы доғы Өскеберін өттін қапсығылар бұл білген сететігі аргиналан бара тұралылар Aka görgöttüna kapsaya hajar Sahacca Vinokurov bu turnirga oturuta soğuk ihadden beleti gördüm. Şimdi bu görgöttün şöyle baytı getemi akkuratla oktoruna kıyın hitistek humunluktan kesip Roman Halaviyov İcjela Ministerstvi.
Aka vergötten eten har bugün kurduk sahatçı bina kurap üst kayılanan bu kürəkteyi bilingi turugunan liderinden taksan kaldı. Bu kaverge tağıstılar Ruslan Novgorodov Hangalastағы izjala ministersvetinin отдела оннаттан кинени утары Денис Васильев Саханефтегаз бу теппеттә гөләһтә. Өс каверге кыйны хитисте. Алтон 5 килеләр тагыштырга өс каверге капсаяны кайда Гаврилев Алексей дитләр кебәй бәгәһе. Белеген өс каверге Апсыга таксаллар Эспек Виталий Хангалас оннаттан кинени утары Эдеркан Бәгәс Рафаэль Алексеев Көхмунлук. Бу каверге капсаяны кайда Көхмунлуктан тустыбыт абы Саханефтегаз бит үләһетә Васильев Денис Көхмунлук. Каверге битте центральный капсыгы бола турар Көхмунлуктан Эдеркан Таттабыга Данил Абвакумап оннаттан кинени утары Көхмунлуктан Христофор Потапов Татта. Өс каверге бәттүргән кайны хитисте Хангалас представителе Эспек Виталий. Бу каверге хапсыга таксаны хәлдәр Нургун Уйбанов Сунтардагы баһарнай хулусба онна кинени утары Уҗургай Сахамин юһә бүлүтәгә баһары тарык сугар әтерәте әппеттәсләр әппеттәр байыга. Өс каверге хапсыга такканы һәр Николай монастыры чурапчы Көхмунлуктан онна кинени утары тагыста Валерий Федоров Хангалас Көхмунлук. Каверге беһен сәттә килеләр. Гражданскайдар бәләхтәре. Бу каверге 5 килеләр сотрудниктар бәләхтәре. Сы кавергеттән 65 килеләр өйшәр гидге. Апсыгыны кайда Көхмунлуктан тусту Валерий Федоров Хангалас бәгәһе. Николай Монастырев дәлбе. Юран халлыгыла Николай Монастырев мәҗигеннән кугана хукук кисер бәгәсе. Чурапчы представителе. Оннаттан береген көрәкте хиттен хомойотын тората баһалакты. Ханыбы. Кавергеттән беһен сәттә киләгә татты улуһына магны гүнемәре булырга. Капсыгы була турар ди Канада. Абакумов Данил Татта Гран-при Хангалас капсагын быелгы чемпионы. Онна кинени утары бай опыттах көңүл тусту Христофор Потапов. Христофор Потапов бәтә үһә жагыттан төрөттәр бәгәсә таттага тиене билгене. Тренерынан үләли сылҗыр авылга чир. Аксан 1-0 Көхмунлуктан тустар Христофор Потапов көйенер. Балтара мейді капсыгы үтәрә. Өс кавергеттән Көхмунлуктан таксан турар Степан Уйбанов юһә били бәгәһе Чырчытагы физкультурный институт. Оннаттан бу барын Александр Васильевич Кырдыган этен ахбыдын көрдүк. Степан Иванов 8-й денотан атырбыты. Тевеске хөйсана бар спорт мастера аттана аттак соллар биретен юһә билер тустуктарын капсага життарын сене болар 8-й сене Иванов Степан юһә билер. Көхмунлук ките калбатаган тобба кайны тетисте Степан Иванов. Манчары Ильинов таксыбата. Кавергеттән кәрбәккә халым ким кайбыдын. Кавергеттән капсыга тагыстылар Денис Сидоров нам онна Алексей Архипов Сунтар. Бу каверге капсыга җаллара Нургун Иванов онна Сахамин Уҗургай. Өс каверге капсыга тагыстылар Уйбан Максимов Усалдан онна кинени утары Денис Дагуев юһә билер. Бу кавергеттән әйтә Сахамин Уҗургай сүддәгәттән кырыгыбай камсанылары оңорор капсага җит болар. Билген эметтән сүддәк кетән көрөк Канада
туга медоттон биремит ама капсагай кылбар камсанытын көрдөрө денерен яккайын көх мунуктан тустара б каверга сахамин ужургай юэ бүлү бахары утары оксухар этерет эппиттэ байыга Симак Терентьев биһиги турнир битигер кэлэн айран бөлөгүнөн репортаж устахажаллар бу күн түмүгүнөн асын өйүн оттон ближайшие дни монтаж бүппүдүн кэнниттен блок таксыга айранга турнир госком обеспечение ден ол кемге ыскеберге обхват ден приему туханан кыйыны ситисте күйөх муннуктан тустубут Денис Дугуев юэ бүлү Акаверга кыйыны ситисте күйөх муннуктан тустубут Денис Сидоров мандагы Эскеберге хапсыга тагасыгар Артур Макаров, Жокускай, онна кенни утары күйөх муннуктан Кирилл Кузьмин, Каңалас. Букаверге тон Сахамин Ужургай, Вочаратах кайытын хетесте. Салгы таксыктара Маруф Сафаров, Таджикистантан кэлбитен ырылахы жыппыт, онна кенни утары Бахлай Барыхап. Наңы Каңаластагы Бахарыны утары оксугар этерет эппетте агылыхете. Эскебери билһиннерен ахардым Артур Макаров кетері Кирилл Кузьмин капсыгы жаллар, 15 килелэх иккис бөлөк гражданскайдар бөлөктөрөн үһүс эргиригер А көбөрге капсыгы жаллар Петров Владимир университет, онна кенни утары Эдуард Тапуев. Каңалас дагы. Дехен сетте килелэх иккис бөлөк спортсмендерен үһүс эргире. Букаверге кыйыны хетисте кыһы муннуктан тустуута. Оңырыла жыппыт Таджикистандагы Маруф Сафаров. Кыһы муннук. Букаверге билген капсыга таксыктары Саха Республикатын спортзон мастера Владимир Афанасьев, чүрөпчүтагы бахарына хулулба байыга, онна кенени утары Алексей Данилов. Эксаллах быһы майгы министерстведин Саха Селенагы управлениятын эппеттэх үлэхите. Акаверге бейхен сетте килелэх, эбжоннар капсыгытыгар, үчүгай багайты кети, бәйтинен бәйтигер тардан, кырыгыбай, кыйыны хетисте кыһы муннуктан тустубут Владимир Петров, Котугулу Эленги федеральный университет дагы. Бейхен сетте килеға қапсыға тақсаллар Архип Абакумов усалдан, онна кенне утары Тихан Тимофеев, чүрөпчүтагы физической культура онна спорт университеті. Букаверге қапсығыны қайда кыһы муннуктан тустубута Владимир Афанасьев, спорт мастер, чүрөпчүтагы бахарны служба байыга. Эскебергеттен Артур Макаров, Жокускай, онна Кирилл Кузьмин капсыга жалдар. 15 килелэх эбжоннор гражданскайдар. Букаверге 15 килелэх сотрудниктар. Балыктөрүн 2 сергире. Окурбука Евгений Дорожкин тагыстыкы муннуктан, кенени утары күйөк муннуктан Иван Эверстов. Акаверге Архип Абакумов усалдан онна кенени утары Тихан Тимофеев, чүрөпчүтагы физкультурный институт. Эскеберге бәтә тахтаһым болла. Ол курдык муннуктан тустара Артур Макаров атактан кехтена окторон кыйыны хитисте. Артур Макаров, Жокускай, кыһымуннук.
Быка вергөттана тоста хаджар кахамоннуктан Евгений Дорожкины көрөн кебихин кини иш жела министерствотине петтака үлэхите бәтин кемероттан элбэх турнирдерге местелеспит бөгөс эдердерге республика чемпиона оннаттана сүддәк ати неудобный балыханяга тутулла хаджануттан кыйны хитисте каңалас капсага жита билеген оттана иш жела министерствотине петтака үлэхите Евгений Дорожкин кахамоннук Аковерге қапсығыны кайда Геохманлықтан тұстуыт Тихан Тимофеев Чүріпчетағы физический институт. Өскеверге бәттірген кайыны хетесті заряженной кийләні Геохманлықтан тұстуыт Андрей Туприн Анабыр бұғаға Онна түрді сәргелге тағысты. Аковерге қапсыға тағастылар Евгений Иванов, Бүлүй, Уаннакенни, Утары Владимир Васильев. Үйәһә жаңа бүкке бәғыс тұраттан еккен сүрдәғі шүгайдік ehелләр білеген ақайттар бұттыраттан тоғырабатын әрәріптан бәйтігер мәхей аңастон сөп бір құттыр ұтын. Бәйхен сәтті келеләға гражданскайдар әржонлары. Бүкәвергөттен қапсыға жаллар Валерий Новгородов көхіміннік намнағы бағарынай хұлыз бабайығы Уаннакенни, Утары Альберт Павлов. Жүкускайдағы бағарынай хұлыз бабайығы. Өс көвергөттана қапсыға жаллар Василий Новгородов, көхімінніктен, Көхмінніктен Валентин Бурнашов, амма. Аковерга Евгений Иванов, Владимир Васильев қапсыға жаллар, Бүлүй онна үйе жаңа бәғыстыры. Көхімінніктен тұстар Евгений Иванов ұттана. Қапсағай дауытар атта. Опыттақ бәғыс болы. Өскеверге о білеген инне чәйлер кәлән түйер болар болла бұғыла. Тоғы дейтерген өттен инне кәдірі бол бұта. Бүкеверге көйіне хетесті Көхмінніктен тұсты бұд Альберт Павлов. Жүгускайдағы бағарына ұлыз бабайыға. Антон Аковерге Көхмінніктен тұстар әдіркен Васильев Владимир үйе жаңа бәғыға бұл олыптыны. Әндікен Андрей қалды бірейіні. Бұрылсы призоры бұғылаға тәмен білер білен. Тән оннаттан дәйтін үшіді көрдірі еханайвын. Элита таға ұғын. Оннаттан әдер бұлғады барытын нетігер. Үйе жаңаларыттан бір әме соттанар олары болықтағы бейін сәтті келеға. Үс көбергіттіні көрін көбейін. Көхімінліктен тұсты бұд. Новгородов Василий Намбағыға көйіні хетесті. Бұл көбергіттіні көрін көбейін. Қапсыға тағыстылар Андрей Сафронов, онна Владимир Филигонтов. Еккен оттан Ижжела министерстветін бәғыстыры. Владимир Филигонтов оттана бары білеғат народтар еккардыларына кластағы спорт мастера. Владимир Филигонтов бәйті чұрапчыттан түріттәқ болар. Бәйтін оттан бәйтін кәмегер сүрдәқ күшкі тұста әджібіт кейі болмады. Олейін оттан бары білергет болу. Иван Ерегін турнирін призера, Коркин турнирін чемпиона. Онда даттан оттан народтар еккардыларына кластағы турнирдерге тейін ағантасты айбардан кайталан, характерінен соғатылан көйер бөгөспік болар. Владимир Филигонтов. Бәйтін кәмегер қағыны ұғыны оннаттан өрігөді әқтігендер әлбәқті бейін қадымақты әбіт болыз. Өскевергөттіні қапсыға тақсығыттар әбет Егор Друзянов, модын чұрапчы, онна күніне өтірі Сандал Савинов үйе білу. Ол кәмегеттен Аковерге бәт сымса көйіні хетісті, әдіркен бәғыз Көхмінліктен түсті бұд Владимир Васильев үйе жаны. Ондаттан салғы олығы шүгей тұрықтағы түрді сәргеге тағысты. Аковерге қапсыға тақсығықтыр Алексей Канаев, онна кенені отыры Евгений Ноев. Өймәкен онна қаңалас бәғыстыры. Аковерге бейін сәтті келеләқ еккіз бөлік қолаттыры гражданскайдар. Бүкәверге тәнәтін арбудын құдып Сафронов Андрей, онна Владимир Филигонтов қапсыға жаллар. Еккен Ижжела министерстветін бәғыстыры болалар. Үс көверге
Капсыгыны кайда Сандал Савинов юха бүлі батулутун ола оннаттан Егор Друзьяновы күріқтейдер дорапта. Акаверге кайына хетесте. Кахомоннуктан тұстығыт Алексей Канаев. Бо экетенче сүрбе сылтан ытыллар анехеленне логар жагар коттал оқ болутун качар сударствынный комитет турнира дем болар. Ола ветераттана манна тохпара баарная быгыр хулуспалар оннотона иждела министерствотун сотрудниктары онна офсенын тына веб-сайт тылынан әттәкка анехеленне логар жагар коттал оқ болутун качар терилтелер көрәхтере дем болар. Ол болар оттона бихеха улана бу бихиги именно Республика правительстводан ихинен Саха Республикатын нехиленнетен олоғыр жағар Кутта хоқ потын қатчер сударствоны комитеттен орган бар. Ол орган ихинен бихеха Бахару тарық сухар хуспа бар. Бихеха подведомственное учреждение бұхытнан. Оннаттан бұхыр хуспалар баллар. Онон бихеги подведомственное учреждениялар бүтін республиканан ақтарғанан олар. Оннаттан хамай сөйлен сылбыт сұрып бүттен нехиленне олоғыр жағар Кутта хоқ болудан қатчы еген. Ола ветераттан паватковай период болын, Бахар болын, завоз грузов жизнеобеспечивающих парированные нефтепродукты генделенен барытынан государственный комитет директоры. МВД турнираттана белергит болу баягыт 2014 сылтан 2010 сene сылгадылы болбута. Ол канеттен ковидынан мәһәдәтен оннаттана арас причиненнен хирастан тоқтапуттара турнирдарын ол канеттен биһиги энник турниры бәбит направление бутнан сайыннары каден тария сылжабыт. Өскеберге кайына хедисте көк монуктан тустубут Ярослав Яковлев Томпон. Букаберге тана Владимир Флегонтовы катары Андрей Сафронов киристилер иккен чурапчы багыстары болалар. Оу, парагиптен албаханарару накрывай датан кабисте. Оннаттан Андрей Сафронов кайына хедисте. Бехен сеттекилилертерге Алексей Максимов, онна Александр Егоров. Кутсаһаҗаллар усалдан онна юһә билүү багыстыры. Ону таһанан оттон тезалга көрөр болуктакыта. Бәрәдеге көрәче бұхытынан добровольческий отряд Батур кәлән бихеқа олар. Бихеқа көмә бұхытынан ол күрдігіттен бихеги Дарсырына комитет председателя Дмитрий Николаевич Летчиков оснащение мобилизованных и добровольцев оперативный штаб председателем сол буятчы болар. Ол күрдігіттен бихегенника мобилизованный дары оны добровольцтары кітареннек бұға Сибирске хаджабыт олихиненнек бихеқа кәреннер бұтары бараннар көмәлі хөлдер. Букавергеттен Капсаһаҗаллар Андрей Пугачев, чурапчы Росгвардия управлениета, онна кининне утары Айкал Горохов, авиалис охрана дагы Букаверге. Акаверге Капсаһаҗаллар Алексей Максимов, усалдан онна кининне утары Александр Егоров, юһәбилү. Уйгун Бинакуров Акаверге бу бехинсетте килеләр иккис бөлек спортсменнәргә хәннәләр. Салгы тахты сахтах сехтара 7-15 килеләхә Эрҗанны Акаверге. Оккенне бараксы түгәнә болла белгәнә мин санах пар челлендж бараганлар әбетер баракпаттар. Гыһымлыктан Акаверге челлендж кенән төстә. Аларны тона Bilgin challenge төлөбүрдәк булбута. О төлөтүден иннемиятына әлбәха көрәчү возмущайся генерата. Каччы Россия сатан ден энник кехана вапун мен лично бу күрәхтә хиләр тәрәһеннәр бәнеме әлбәхтә китүнең бу кеһи моны сүрдәк сыралак булар. Бихә бу күрәхтә хиттәнә бит дә каччы хоккобай сепетигәр каләм түспәт. Чарая үләбитә бу хитнана премия каләм түһенсәп оннан ите олус әлбәх биременеләр камера көрү ол хиненника Чолкай мәккүһәр җаннар хатчы бәйрән тураннар мәккүһәлләр. Оннан тона капсагай хәңәрәчләр баргыт булу
Парагипка көтөн барана, келен түһен бараннара, кихим бастыкы төбөтүнөн таянна диен баран кубик барагачылар эме бар болачылар. Оноттон судейский корпус бэйте бэхет көрүктэх. Олихин оннук биремени тутуу хуох болун диен методтон этинник килдере сатыбыт. Төһөкалларынан судьялар үлелер өттөнеме төлөнмөт. Таңатта туттана региональный общественный федерация өңөтүнөн төлөнөр. Ондан да хагынен эре төлөнөлдөр. Күнгө мекасара мехактин. Судьялар акеберге көрөннөр кök мундуктан тустубут. Александр Егоровка кыйыны бит. Акеберге Александр Егоров кыйыны дисте. Борги готонен этена харбытын курдук. Уйгун билок бурафсындылар. Быковер Готоннамно, Власов Максим, на Хангаластага из дела министерства, он Николай Улюсов, Джокускайдага из дела министерства, на Бостер Капсега Джаллер, Хеттон, Бескиля, Кисергир Гибитахик Паранам, сотрудниктар, Берохторгар. Акаберге Хеттон, Бескиля, Гражданской, Белох Капсега Таксанерер, Окурдук Сергир. Павлов Николай, Нюрба, Александр Гермогенов, Амма. Акаберге Хеттон, Бескилеле, Гражданская Белостер. Эстетегур катылыуын күнді доктор. Акаберге Хеттон, Бескилеле, Сергир, Гражданская Белостер. Ыс каберге тона. Апсыға тағыстылар. Еркун Тарасов, онна Эверстав, Станислав. Сыз Пополах пынан, әлбәқ бағайна көтеден кәбістем, ыс каберге. Бу кабергеттен билинге тургунан битек параннан Максим Власов, онна Николай Олесов, эккен из дела министерствотен дагастыра. Бире мән хаңалас отдела, бире Жукустайдагы из дела министерствотен отдела. Кабергеттен намно Хеттон Бескилелеха. Эрджаннар хапсайга жаллар. Николай Павлов, Нюрба, онна кенинотер Александр Гермогенов, Амма. Боттона Семен Владимировы көрәтчүләр, Николай Сивцевы көрәтчүләр, Паскачина Сен Ханки Сери, Захаров Егор, Семенов Иван, көрәтчүләр, Акаберге, Көһүм Андреев Лариониген баренне капсаяқтара, сатыру кәменен. Акабергеттен Гермогенов Александр, Амма бәғыһы кыйыны сетиһен төрдү сәркирге тағыста. Акабергеттен капсая тагыстыдар көһөм оннуктан Никитин Антоновлей мән хаңалас, онна кеннетер Николай Дьяконов Жукускай. Ускеберге барастыгынын намно Айсен Винокуров, Иванов Анатолий кыйын таксиитебит билеген Ускеберге капсая таксаяктара 6-15 килелер Эрджоннорго Сергирге Леонид Петров, Амма, онна Пантелеймон Николаев Юхаблю, Ускеберге. Акаберге 15 килелер Эрджон Сергире, Гражданская Белох. Быкавергеттен оғын кен қапсығы болы де қанада. Қапсығы бетер үстеді минуте аңыра бар. Әлі үйе комментарийынан тақсаңыт күнді көрәтшілер көрін. Кем қанны көверге қанны яғаннар кейселдерін бартын Суриян тағар бұппы. Өз көверге Пантелеймон Николаев үйе білу қапсығыны көйді көк мұннық. Салғы Өскеберген ырылалдар Тимур Васильев, Чурапчатағы физкультурный институт, онна кенене Утары Шергин Гаврил, Турген спортивный клуб. Быкавергеттен биреме өтөмүгүнен кыйыны христе көһөн оннуктан тустубут Максим Власов, из дела министерствотен мән хаңаластағы отделын сотрудниги.
Бу каберге билеген бehen сетте килелеха магнеге бөлөк спортсменнер атаксан турунан кебистилер. Окурдук сотрудниктер бөлөктөргөр бehen сетте килелехтерге үһүс эргир сагаланна кыһымуннуктан Аял Иванов амматагы СЖЛ министерствотун үлехите онна килини утары Николай Стручков авиалеса охрана. Каберге кыйыны хитисте кыһымуннуктан тустубут инникелех кескилле багыс мен хаңылыс бөгөһө Николай Анатолий Никитин. Быка вергөттөн хапсыга жаллар Аял Иванов, онна Николай Стручков. Маңнеги бөлөк спортсменнера, сотрудниктер. Каверге хапсыга тагыстылар Руф Николаев, кыһымуннуктан Чурапчатагы физический институт бөгөһө, онна кинини утары Арылхан Сергеев, Сунтар бөгөһө. 5 килелер Эрджоннар гражданской категорияны, гражданской бөлөгө. Үһүс эргир бола турар намно каберге, бу каберге оннотон С каберге. Күндү көрөчүлөр бу өссө түгүл санатан ахары эмете Саха Республикатын хеленнетен ологор жагар куттал хук полутун качер сударыстыгына комитета 400 түгүлүн терьера турнира капсагай көрүңөр А категориялар ол тохтерилтете диребит боллаксына правительство эхинен бар сударыстыгына комитет болар кини эппеттир вопростара дена Бахар пожароопасный сезонга Бахар уторок суху оннотона паводкоопасный сезонга халан утары аксугу онотон сүрүн тыын вопрога делтан нехиленне логор жагар кутта хок болотун каччы дем болар. Кабергеттен Руф Николаев, Арылхан Сергеев, Б каберге Уюскан Жирков, онна Альберт Федоров капсыга жаллар, бehen сетте килелер. Оннаттан 15 килелертерге Анатолий Акаемов, онна Аскалон Федотов. Усалдан онна Чурапчатагы физический институт дагыстыры. Окурдуготтон үскө бөлүнөн 15 бehen сетте онна 15 килелер дагыстыр капсыга жаллар. Онна өскө берге гражданской бөлөктөр, оннаттан Б каберге маңнеги 2 бөлөк спортсмендер гражданскайда бөлөктөрө. Оннаттан Багараттан кургозор кеңетария этен капсана харемета депутатчылар эме баргыт болот hem bir бары спорту кетен олорон көрбөт жон болагат Николай Каштарский турниригар көңүл тустуга республика чемпионаты ыйтылар сагаланытыгар бу уже ыйтылды. Оннотон капсагайга республика чемпионаты Петр Еремеевич Алексеев атынан териллер мантан саас болора болу онно уже бу подготовительный этап курдук бөгөстөр бу беги турнир битигер келеннер күстак тургутуну ахалар. Ол курдуготтон үскө бөрүнөн сыты капсыгылар бара тураллар. Каберге 15 килелер Эрджоннарга Руф Николаев, онна Арылхан Сергеев, гражданскайдар бөлөктөр. Б каберге боллана намно Уюскан Жирков, онна Федоров Альберт капсыга жалдар бehen сетте килелер сотрудниктер бөлөктөр. Бакаверге хапсыгыны кайда кыһымоннуктан тустуут саха нефтегаз быт эппеттэх үлэхэтэ Уюскан Жирков кыһымоннук бehen сетте килелэх сотрудниктер дагыстыргар. Бидеһек секундедер геттен олсанан хапсайга камданылар бар болалар
Sıtı kamsanılar kurduqtan onu qallı. Bağastır toğarak sabatlar. Ketesi hem baranlar kihe küyrelene, cüsüyden baranlar bidde tühedeliller. O kurduqa sötügüle sınatan aharım dağa hamallege köntümügünen biheqa süstürdüm bir sefetaçı kapsahan asputa. Altta uyahından bəhəki şeyler bolbuttara ha. Raxanı yahannaqtırga çolan onnattan raxanı yahannaqtırga ardar qanatın biheqa Eduard Maksimov. Gornel luhuttan tardılaq nam bağa bolbuta. Бүгүнгү күнтүмүгүнөн 212 участник капсая хаджар. Бүгүнгү күнтүмүгүнөн эметтен 5 ыяхан кеметтен кыйлактырып баһаран баран ардархан атына ин капсыгы тарыйты. Офсай участник количествота булырын 400 сүрбе бит боллагына быйыл 417 кихи. Кетте хаджар бу 2 күн устата. Ол курдуготтана этена хабыппынын курдуга республикадын хамы улахан участниктардаха биги турнир бит. Болар детахпена сыспатын болу. Акабер гөттөндө мына капсая таксыттар эбит Николай Сивцев мә хаңалас онна кенени отары Насим Иванов кебәй багы. Николай Сивцев кыһылмыннык, Насим Иванов күйөкмыннык. Бу олаттырыттан эрдә көрсө хөҗүттәре дуу соога дуу бәм билбәппин оларын оттан Николай Сивцев мә хаңалас багы көңүл тустунан утуллакты кәҗәрктәнән көңүл тусту представителе болар. Кене Агата Николай Прокопьевич Сивцев bir сүрдәгәме таксы. Bir сүрдәгә чугая тренер, 5 номердагы спортивный скотер тренер Сехҗута, кино байтарда Жолу Сивцев, Андрей Сивцевтен бары спортивный жекерген болалар. Мә хаңластар. Кыйны сетисте Николай Сивцев көһүмүннүктан ака берди. Эскеберге тонеменом но хасата хсавыттар Алексеев Егор Юхабли онна кинене кутарып Петр Прокопьев нам багы Эскеберге бехин 65 килелер Эржоннор Хюсергиддере Билген Стамбул бехин сетекенттен 65 килелер бастыкы группа сотрудниктар группаларын багыстыры Хюсергидге таксыктыра Тоғы ветеринер туһуннар баккетте болақтына кимнер оттона ақсандар олусағаяқ алтуон хеттуон яһындар иккенлерин даганы холбоон бир биэхэн сетте киле количествосын кыйбаттар Эскеберге хапсыһынны кыйдык yok моннуктан тустубута Петр Прокопьев эңсейле хочотун багы Эскеберге хапсая таксыктара тономлук жалтон 5 килелер хәҗәннәр халгы бара торалар бит 2 листәхпен көрбәккә халбыппын Дорожкин Кирилл кебәй онна кинене утырып юкмынлыктан Леонид Яковлев томпо Акаберге хапсая Кит Васильев нам онна кинене утырып Сахамин Гаврилев Агату студент Б көберге кисе хаҗалар иннекенти Слепцов онна Степанов Брастыгынан номно кисен таксыбыттар эбит бу көберге кыйны хетисте Петр Жегусов чурапчытагы баһарны улуспа Эскеберге Кирилл Дорожкин эме бәк бүтүрген кыйны сетихана салгы кыйыгына тагайната турда ал курдугатта Эскеберге таксан эреллер Василий Савинов нам онна кенене утары көкмүннүктан Федор Постников татта Российская Федерация көңүл тустууга спордун мастера Каверготтона аңырылыналар Данилов нам онна кенене утары Арвидас Никифоров Мадун
Акабер götten namnu 65 kilolaqa. Сотрудниктар бөлөктөр атаксан капсы асылжаллары бит 65 килога үһү сәргирге окурдук маңнагы паранан Семен Громов авиалес охраны бөгөһө онна кинини утары Александр Рассадин эжигеннәгы бахарнай улуспа баяха Акаберге 15 килолага гражданской бөлөк капсы жер окурдук Данил Данилов нам оннан Арвидас Никифоров модун үһү сәргир Ыскабер götten Федор Постников утарсачытын кутталлах балыганья тутан оларов атактан турар атактан турар чеки хаттан аңар атага дөрестаңла атага белден турар олорон кирен барар Букабер götten ол курдук капсыгыны кайда Александр Рассадин бете тетимнактик баран хер букурактыгыга формата отой үчүгей тен көрдүм мен бэм ол курдук аттан 65 килога бир лидердерден бир дестере Александр Рассадин Чемпион үрдүк атынларга маңнагы претендентынан хыжар курдук көрдүм. Ол курдука оны ол дебекке кинеха утарсы хоңорон хөптөха. Спортсмендар баллар ол курдук аныскы 400 эргирге тона мен көрөрбүнөн багардар Жолкай болбада күндү көрөчүлөр багардар Владислав Левчиков гытары Александр Рассадин таксыктара оларын оттона билбеппин багар кинелери көрсөһүннери хоктара того жетирген автоматный система олох атыннык барар. Акабер götteneme Arvidas Nikiforov барыңы курдук атактан турар. Барын атактан турана улахан мастары Arvidas Nikiforov атактак курдук акай бутун көрбеппит. Букаверге капсыга тагыстылар Александр Захаров, кылмынны гонна кинени утара Григорий Неустроев. Григорий Неустроев из дела министерствотын багаха ол кемгөттана Федор Постников шөй байтык кехитин пастешкалана окторан кайда Ыскаберге Федор Постников таттылуга. Бу Акабер götten санын капсыга жара көхмөнлүктөн тустар болу көрөн кебин бу хүддә кадәр кем бөгөс болар. Каханара мен көрөрбөр сүрбө 3 килограмм капсагай дирете билеген келен отто бу көрөргө курдуга 15 кило болана. Жонноруттан бир төбө улахана горнелу хуттана тардылах Арвидас Никифоров. Кинеме бир өссө баратта ката мене жүр баронны кырыктыгыга мен саха жачы эмекеп каракай бейтин курдук ол бар бола чонна мекен кисен да кисен берачылар. Ола тақпытына чемпион болуп бүттүлдерде. Оннотана ол баганалар астоларын тугурати. Көлөһүндөрөн того-тоголор келендер көрөктөһи карьерлер опыт хомоялларын көрөбүт. Оннотан багарбыт санаалары ситтилген баганалар. Ол курдук Арвидас Никифоров каян тагыста. Төрдү сәргирге, оннотан үһү сәргирге Акаберге тагыстылар Айсен Паскачин кебайи. Онна Владимир Семенов. Татта иккен спорт мастerdары. Букаверге көхмөнлүктөн тустубут Неустроев Григорий амматагы из дела министерстводен отделен эппеттагы рөхтекейни хетисте. Ыскабергөттөн ол кемге Гаврил Илдарионов Жулустан Кугдановы номнотон билдере даликпине атактан турар эбит. Агар болбата болу ол курдугөттөн Гаврил Илдарионов кихитен атактан пасатка жанал бахатуттан кыйны хитиген асалгы кыйы канаттаха аныгыскер ирге такса турда. Билеген Ыскаберге капсыга таксалар Жулустан тары букин Томпо онна Михаил Скрябин Кангалас 65 килолог гражданская бөгөстөр. Букаверге капсыга тагыстылар ыстаганы тураллар Валентин Борисов, онна Андрей Катакинов, эккен из дела министерствотын бөгөстөрө. Өсө төгүлө каталан ахареттин багарабын манна ветераннар туһунан ыйтачылар элбеха биккете ветераннары боллагана судейский корпус бәйте хаттак бахарарынан киллерер того жетерген өттүн бирчинете биллер кинелер олус агаяктар 4-5-6 болон тусталлар онона бәһи сиңин куругу кетеретеңге ыталылары ду хайдак туден өттөн мен билбеппин оларын өттөн билген кинелери ыталан каби һәм баран өттөн кетехиннере реме кухаган болуду жоңгут соян калуына финал göттөн уже соян киректер оли хинаттенник финал инне ме капсыгыннара хатырлар Ыскаберге сүрдө ашууда тактааман өтөчө олордон улан баран кыян олорду бата Жулустан тары букен кихидин кутталлаа бузуга тутахаджар телек костонно Жулус мантан ипап болукта онну курдук кыхыл муннуктан тустубута Томпо бөҕө Жулус тары букен капсыгыны кыйда
Кабер göttüne bıraksı bolda bıhla ondan oturuşa baydı gidi. Bäbälerin körseller küle yere hajallar. Ondan Esen Paskaçin kapsahını kayda. Tekki masterlar kapsahları kebaye bağa Esen Paskaçin kapsahını kayda. Kayber götün tağıstılar kıhımınlıktan dağıt bilat Igor Zakharov gören bir bekip bolunluktan bu kökünlükten taqsıgıt olan yötün kehi bilihinlere ranağıtı oq uyban hemen hep kebayi bağı taattı onunla kebayi tustuğuz kulata taqsanlar kapsahan ereller o gören ottan Igor Zakharov anardas köngül tustuğu oskulatına dolaru aspet kehi bit bollağına Ivan Semyonov dolaru kapsağay oskulatına aspet kehi bollar ondan kapsağay onunla köngül tustuğu oskulalara bilgine kapsahanları gara hayata orduka sımsatık tol kuydabut orduk sımsatık kamsamut o kihik oya genatan Kaveri bolgoyan karan kebiyat bu Kaver götten Valentin Borisov onna Andrei Katakinov işçiler ministersiyatın doğustara kapsız pıttıra namnur atta ondan Kaverge Nikolay Adjutantov angalas onna kenini utarı sport mastera Aykan Antonov nürpagaha bilingi turgunun 15 kidaga respublika bir lideri bolur bu Kaver götten kapsahını kayda kıhımınlıktan tustubut Borisov Valentin üye jangatағы işçiler ministersiyatın atjağın etpeytte сотруднига Kaver göttena ağıstık ettik egzamin bola turar yakınada Aykan Antonov ottan ulahan master bolar elbek hattan kürüstünüge Uypan hemen hep otta kapsağa yoskolatın emiyattana Durgun noktuk olsaynan atata hacır Uypan hemen hep kapsağa yoskolatın kebayi kapsağaydan tustuğun yoskolatın Bәті kebayi mastağıttan törüttəq olup bolar bilingi trenera ayağını manış bağlap Sürdağın oturup üskə çoçuyar Çoçutağı fizkultura institutugar Ondan bilgin salgı Tördü sergirge taqsan kapsaharı kayıtın setesti Uypan hemen Kavergen Yılgustan Broşep kıhımınlıktan üye bülü onunla kenini otarı Uypan habaken kapsay tağıstılar Uypan habaken bəyte tağıtlattan törüttəq modun şehin kömüş küyücər Uypan habaken bəytettan urut medbratına döleliğine bilmeler etim biz onunla hette çağıstan ki hem odunla kalancalıktanlar ete cenep bidim ondan ol bağıhanatın ekletem Sakar Respublikatın spordun mastara olan biligin olatın küske durgan noktuk attı tağıcak Kaverge Aykan Antonov kıyını hediyen tağısta bu Kaver götten kapsaya hajallar Nikolay Kuzmin kıhılmınlık ondan kendini tarı Gennady Sergeyev bu сотрудниктар балықтары болар Барастыгынан өттенте каратыка жалжан қалбыппын сорох моменттарға саңар олароммын сөтөлүм эмиске тиен келер оноттана жүргүдүгер оңырабын оны енете тоқтуубун саңарабын Bilingi turgundan ottun Kaverge 15 kilelaka Erjonlar gражданская bölüktara kapsa hajallar ühü sergir Nurgustan Broşev ühü bölü Uypan habakin taatta Kaver göttüne etene harbadın kurdu hette 15 kilelaka гражданская bölük kapsalar ühü sergire bu Kaverge 15 kilelaka сотрудниктар ühü sergirdere Kaverge 15 kilelaka гражданская bölüktür aldan sivseba kapsayını kayda Kaverge Evgeniy Kışkine avtorda
Акавергеттен бәт үчүгей барақсы болла. Окурдук Акавергек көмүнүктан тустубут. Аме көңүл тустуу представителен Югустан Брошева капсыгыны кайда онны халкы төрдүс эргирге эреллактык тагыста. Югустан Брошева юһабылы представителе. Бакавергеттен Кузьмин Николай Геннадий Сергеев тудус буттарын курдукту хаман сылжаллар олаттар тугуда гынар ханалары хуак быгылак. Онтана Ыскаберге билеген капсыга тагыстар Зафарбек Адинаев юһабылыттан Российская Федерация спорттун мастера. Онна кенени утары Андрей Щербак усалдантан эдеркен догос. Акавергеттен көрөн кабихине меттен эдеркен догос. Таксан капсыга жер көмүнүктан Александр Васильев усалдантан Төрүттәк университет богоһа. Онна кенени утары Максим Кононов амма догос. Okurdugutuna Boğaz'da bu üst kebirinen sıkı kapsayını doğru kördürbekte olanlar. Ehiyanatın üst kebirinen ütühen baranlar turallar. Aktivne geçtiğini okurdugutun enne deyipin kitab bu kebirge. Bәді şugay patseşke genel baha moran köyüne hitiste. Kök munuktan tustubut usaldan nağı baharnay Hulus Babayıha Gennadiy Sergeyev. Билеген bu kebirge kapsıha taksıyaktara Афанасий Слепцов, онна Прокопий Слепцов. Афанасий Слепцов авели сахрана үләхете болар. Прокопий Слепцов үйәһә жаңы изжел министерстветін отделына сотруднига болар. Bu kebirge Ыскабергеттен Зафарбек Адинаев гетта Андрей Щербак капсыз пыттараттан намно 2 минута қалла. Акавергге көмүнүктан капсыга жер Александр Васильев мен биле бинен куртурута хок Ихербегос болар Эдербегос. Кини отар сачта Максим Кононов амма эметонер гуана хоктук Ихербегос болар ол курдугутта Ыскаберге кыргыбай кыйны хетисте көмүнүктан тустубут үйәһәбилүттен Российская Федерация көңүл тустуга спорттун мастера Зафарбек Адинаев. Ыскаберге капсыга тарсаллар Байбал, друзья, на Чурапче, он на кинине утары Петр Слепцов, усалдан. Ыскабер, автомобиль келелях гражданской полех спортсменнера. Көмүнүктан Байбал, друзья, на он на көмүнүктан кинине утары Петр Слепцов, усалдан. Б. Кабергеттен Афанасий Слепцов, он на Прокопий Слепцов, капсыга жаллар. Авиали сахрана, он на изжела министерстветін бағыстыры. Антона Каберге Александр Васильев геттері Кононов Максим Мехаманны қамайо қайын табло көстібет әбіті минуты кәріңе қалылы бұғылағыттыр қапсыз бұттыра. Судьялар ең мәхедейлер. Онны бәмітін минуты кәріңе қапсы кесі қалбыд Александр Васильев біліңе тұрғынан 2-0 ақсанынан Утар сачытын бахая тутан хер билеген оттон иксабакка инник жететиминен көмүскенен туроннада коппаккара сүрүн сыла хоруга коту хухтак котта даган ол курдук оттон тибет кыры байды конноган тоноксон кихите ахан истегане телеган кабатарданылан кыйны хитесте көмүннуктан тустубут эдеркен гавас усалданнара хеттеван 5 килога инники эрелдере Александр Васильев. Бакаверге Слепцов Афанасий авели сахраны баға көйем тақсыбыт. Бакаверге қапсыға тақсан эхелдер Валентин Березкин изжела министерстветін үләхеті орта қалыматағы отдел. Онна кенене утары Иннекенти Бережнов усалданнағы бахару тарох сухар әтірәт әппеттәк байыға.
Акаверге хапсага таксыбыттараттана Николай Чембарисов кыһыммуннук хунтар баҕаһа уонна кинини утара кыһыммуннуктан Иванов Валерий үөһэ билүү өргүүтүн баҕаһа. Акаверге кыйына Николай Чембарисов тириспит онна Иванов Валерий күрөхтәһиттен туратта жетилер. Билеген Акаверге 15 килеләһә гражданскәдә бүләктәре капсага таксыга Игорь Сандулин намбагаһа онна кинини утара иннекенти Дарбасов томпа баҕаһа. Акаверге 15 килеләһә Джоннар Юсергидер халгана рол курдык кыһыммуннуктан Игорь Сандулин нам онна утар сачыта иннекенти Дарбасова кәтәһәр. Быкаверге Валентин Березкин онна иннекенти Бережнов капсага жаллар. 15 килеләһә сотрудниктар бүләктәргә Баарны Луспованна изжела министерствотен багыстыра. Өскәвергәтенә барын санатына хабытым курдук 15 килеләһә гражданская бүләккә хапсаҗытыр кисе хаҗаллар. Муннуктан Байбал друзьянап чорапчы багаһа уонна кинини утары Петр Степцов усалда. Кебердеринен капсыгылар бут сытытык бара тураллар. Ата кээ сытытык тегин эме даганы уоттар наха әлбәттә кәтәсеһәлләр манасыһаллар. Оттана ол ойдөнөр жыйла тога жетирген оттана ким даганы котторон багарбат, коттору хамылтытына кимде билем багарбат окурдук эскеберге Байбал друзьяна па утак сачытына атактан тутталлар быһыга тутан турар. Ок кетименнисе деңе кирен берер кирен бета барахыста оннотон. Оннотона көх мундуктан тусту бута нам усалдан багаһа Петр Степцов капсыһыны кайда Егор друзьяна бутан төһөдаган битеһегер дире кире хатабытын Степцов Петр бәккә көмүскәнне дигән балетека. Өскәбергә билеген битеһек парандан Николай Артемьев нам онна Жустан Пахомов горной таксыхтара. Ол канеттен отон 6 килеләһә гражданскайдар битрәннәр таксаллар үһү. Кебергөтөнә атактан туруу бут Игорь Сандулин утасачытына иннекенти Дарбасова тактабыт оларына иннекенти Дарбасов терехтәгәнә кептерен янтан нике болар күстә вакытта бары мен дебит олар кәнәләр окурдыгыттан нике тәгәдәгәнә белемнәр болар гына хастай халбас карата кем бар кыйын хәпә кем яха багар төһүлгә берен хәп Акаверге Игорь Сандулин кыйыны һәм тагыста белеген Акаверге Андреев Ларион хангалас спорт мастера таксыга уонна кинени утара амматтан Семен Артемьев таксыга. Өскәбергәттән битәһек пара дигән эшетегел хана табын 15 килеләһә гражданская бүлек догыстырыгар Николай Артемьев нам кылмынны гонна көх муннуктан Жустан Пахомов горной капсыга жаллар. Букавергәттән оттар капсыз туттыратына намнуратта бәм оттан кисе хаҗар курдук пундук хаттак туосының биреме хаттагара күкем маятыга хаттыга даганы Букаверге оттар туттыратына намну будан навут курдук болла даганы билеген даганы тон битериктер Акаверге Ларион Андреев онна Семен Артемьев хангалас онна амма догостура
Amma аттаға онна қаңалас қақая дейті. Александр Васильевич көрдіген өттеніне кергетен аттаталырын көрдік. Бәғәңе көрдік өттен финаліне қапсығылыр Александр Васильевич көрдіген қаңарыға илән сағаланы үтіға. Мен болдағына маннық предварительный қапсығылары сәпдатыям. Оннаттана финаліне қапсығыларға Александр Васильевич ол бұқ бұд. Күрәқтехіне ұйталырын бұл ютубтане қолаға әйілдеға. Финаліне қапсығыға регалияларын аттығыға ордықтақ болуға. Оннаттан абсолютныға предварительный қапсығыларға барылаған қапсығыларға мен сырдатыям. Онтана финаліне қапсығылары мен Александр Васильевич илән сағаланы үтіға. Бұл кәвергеттен олаттыр бұтны мұны қапсыған тақсық суыттар әбет, кем көйбіт немейден көрбәкі қалдым. Антон білеген қығыл мұндықтан тағыстылар Сивсев Гаврил, таңыластағы ғайы сотруднига, онына кеніне ұтары әме кене тәңе әртшілден асыл барата Юрий Уваров. Оларан Юрий Уваровын білеген Иржел Министерстветін чехен чөскүр. Бұл кәверге Гаврил Сивсев, онна Юрий Уваров қапсығында. Бұл Гаврил Сивсев мен өндірбінен 2-тінші қасара, 2-тінші 13 жыллардаққа күстәқ үлжінден оғылырға олыған күріқтіхи болыр, онна артаққан атын сүген матахикылынан нағырадылан мұтын өйдеуін. Үскәверге пахуамам жуыстан қиыны хетиген тағыста, оннаттан білеген Үскәверге 6 килелер ғыдықта боллақ гражданскай ветерандар бет тақсықтыра. Ол күрді көттен бұл Үскәверге бұйыл ветеранларға үктәмет Владимир Степанов ойын тағыста. Владимир Степанов туғынан кәпсирі боллаға кене үйе бүлі кірекейттен түрітті. 900 ағуын әссіллақ түрек болар. Кеннер өттен ажаққа яжек әргендері спортивный болар. Бәйті сударыстығынай циркаға өлелер. Оннықтан манны келден кәмдергері қапсағайдатшы. Оннықтан бұйыл ветеранларға тақсан баран Гран-при қаңалас қапсағая чемпионы бол бұта Владимир Степанов. Оннықтан бұл бағаға кирсерим ду кирсебетим ду үлем бағар ақылы соға дирета. Оннықтан бүгін кәлен бұл кирсе хаджар Владимир Степанов бұролу хүджар бетерен. Оннықтан кенен бір аттара мен ажақай күсті қапсаға жыттар. Бачо Степан, Антон Степанов, Стас Степанов, оннығыт атын үші обайдардақ бір аттардақ мен қомайы қойын барларын білбәппен. Оннықтан әхелері ағалары мен тоны күсті жүніңі білдер жүнір. Ақаверге қапсаға тақсығыттар Александр Винокуров, Турген спортивный клуб, онна кенені ұтары Юлиан Никитин ағалас. Ақаверге 15 келелек 2 гражданскай бөлік үйін сәргейді. Владислав Левчиков бұл кәверге білген боргирге тұстубат кені сәнен олырыр. Бұл кәвергеттен білген Сивсев Гаврилы кітары Юрий Уваров қапсыға жалар. Бұл сүрді жеңінен приемнарда олаттар айтадағаны тоғыра олаттар тұрынан кәбістілер. Ол күрдігіттен елейден байттырын тұрар өт. Юрий Уваров бәйті Петр Демеш Алексеев чемпионатын ұлақан жонларға өлім көміс призиоры болар. Әсен Паскачин кәндеттен ұнықтан 2 әдіркен олаттар финалға тақсанлара жон бөғатын соғып бұттара. Модунга ытылы вот республика чемпионатыгар. Оннаттана Юрий Уваров тәтәнә хабытын күптік ағата Миргүл Уваров бәйтәме спорт күстәк фаната білген ұтта бағаддар. Бұхай фейді көрі олар ұры болу қаңаластан. Оларын ұттаманна кесек әлбәті бұхалақты мен көрі білін. Бәйті мастарды болуын, тапсаға болуын, жүре болуын, күнарас арсылығы көрінлерге бартығар. Күттар ветеранлерге, таула ветеранлерге. Оннаттана бұл кені түрәппет ола Юрий Уваров әме қапсағайға тағарылақтық қапсаға.
Искаберге он хакин нахалла Владимир Степанов кемискенер Юрий Кузьмин Тюхеталяннерер төт сөкүн нахалла капсыгы төмөктенер тоғара болар битту суокту тоғы жетерген бу сүрдәк ыгым болачы бир сөкүн нахабдын кенне олар бөлүнө тона туру хамылтатын билбиттер бар. Владимир Степанов очараттак итин тисте онна үһү сергейге хотурута суоктагыста Акаберге капсыгыны кайта мунуттан тустуут Александр Винокуров Түрген спортивный клуб Бұға бергеттіні қаластар бәбәлерін кіттемeye бағарсан кәбіс біттері қама yok ең кем кайбыдың көрбәдім Петр Сафронов білеген тақсар бұға берге көмінліктен онына кеніне ұтар әме Нюргул Иванов 2-200 мастырдар тағыстылар Саха Республикатын спордың мастыра бейрі Уфсин представителі бейрі Еждела министерсінің представителі Олаттырытта білеген қасағайға кластен тұғына көрдір сүйіқтақтар көрәтшілер бітігер Бұннытын ақы берген өміні қапсыға тақсы өткір Петр Догуев, онна Константин Ефимов. Мен Константин Ефимов көрім Игорь Захаров кейсі әжерден көрдім. Оқынан баран тақарағам бұтуян кәбіс бедевет. Олаттар шорттиктара қара борсовқалар әңген олықта бестен. Ол көрдігіттен ақы берге таатты, онна үйе білу, қапсағайғы сколалара. Ефимов көсті-көсті өттіна көңіл тұсту базалағы спортсмен болар. Окурдуготтон ол дебекке кене сүрдәхті қансақ кейсер бөғыс болар. Ұлсы бұтын тияғар тірердер бөғысы. Үскіберге бітірәнер бі Дмитрий Эберстап үйәе жаңы онына Рустам Артемьев чүрапчы қапсыға жалар. 6-10 келелі гражданскай бөліқ рыттабыллағы бітірәнер Үскіберге. Бүкәберге 6-15 келелі сотрудниктар бөліқтірін Үхі сәргейрі номну бола тұрар. Тәнете мастердар қапсығыларығар әме қаялары көйбітін қамайоқ үйнейден көрбәтім. Ол да болдыр оттан әмескер келге тақсан тұрар көгі мұнлықтан Максим Чириков үйе жаңы бұғыр хулуспатына үлі әйті онына кенені өтары аял сейтсі. Үш жылы министерстведі жүгіскай. Бұл бұқы көгі мұнлықтан тақсыра аял сейтсі Улу турукаттан қапсағайынан жарықтанан түріктегелерге кейсер бәйтаттаннан бағыға болар. Олы баран шорттыққан оларытан кәлбейтілер бұғыла қараңы халлан күйғынан кейтбәккен. Акаберге Петр Догуев, онна Ефимов Константин қапсағалар. Искаберге тұқталылақ Гражданскай бөлік бетерәндері 6-10 келеға 2 сәргерге Дмитрий Эверстап Рустам Артемьев. Искаберге көйіне христі көк мұндықтан тұсты бұта аял. Рустам Артемьев бұрыстығының чүрапчы бәғіға ұтықтарына бедерәндер 6-10 келелерін 2 гражданскай болағын спортсмендері. Салғы Искаберге өңірілалар Михаил Макаров өліғіметтен спорт мастера Искаберге 6-10 келе, онына кенені ұтары Соломонов Петр Хангалас спорт мастера. Күнді көрәтшілер оттаманна қарақи информация әтияқпен нада. Ол күрдігіттен офсай. Бұ 2 күн төмігінен бейеға 410 әтті. Қыттачы келәні кейсі хаджар, маңнағы күнге 104-5. Қыттачы беп болағына білеген 212 қыттачылақты. Ол 410 әтті. Қыттачы бұт ехеттен 5-7 спорт мастера. Hürbet Respublika Respublika Aras Mundu'dan gelen Hürbet rayondan kisi hajallar. Onda üç atın doydu komandalara gelen kapsaya hajallar. O bu onlar Tadjikistan, Turkmenistan, onda Tuva Respublika'da. Üske bir götündüm no ha hani
Тавулла хабитраннер бит кирен кайсан кебиттер. Искеберге билген капсая таксыбыттар Рожен Василий Кебаи. Онна кинене утары бахалай бини күле. Эмекан. Бахалай бини күле кök минуттан тостар атаккар жагасы спорт мастера болар. Кабергеттен Петр Дагуева китары Ефимов көстүгүн я кисидеригер камерага көрүү бола турар бахла. Антона Бокайдерге Максим Чириков онна аял сипсеп капсыз туттаран оннотан ратта. 1,5 минута каренге тусталлары калды Бокайдерге. Кабергеттен иннеке карачыларга повтор улахан экранга көрдүрүлдүр. Сенен фамилия яхана көрдүрүлдүр ол НВК Сахайгин курдуга тахамнак устачылар келен усталлар гаренник болар. Табло яханнарын ата фамилиялары онна Аны курдуга НВКлар онна атына көрдүрүлдүр компаниялар бай фитеренник тахамнак ахачы. Дихене оллаттан бу триумф көрдүрөр YouTube каналы болар. Боростой энде эхедагайларны билген YouTube'да прямой эфир оңоролору курдук болар. Боростой болаттар мына бүгүданы ол эхенен тахмана эфироттар окурдук бу кеберге бет үчүгөй өттүк дер халбарыян түһериден приему оңордо 6-15 кило кök мунуктан тустар иш жылы министрликтендеги аял сипсе. Бокавергеттана это когда бахалай бene күрә спорт мастера Рожен бахалай кебәйле каяна салгы кыйыннан канатанан үзәргергә тагыста. Кабергеттана сенден бирок үтен төмүгәрә көрдүләр онда кыйлагы бу хандылар. Онтан билген капсая тагыстылар. Кылмындыктан Виктор Тимофеев амма онда кинене утары ачир жатыр. Аңалас бага спорт мастера. Кас киле кирсе хаҗалларын этинне юха комментарийларга көрөкөтүн хөп кас ханнык кебердерге ханнык яһыннак таксалларын мен боллаганы бу кепсиолорамын бартын этелорабын. Аны бока вахалыста хос хаябакка истелорарын hem бира әргитен агаламмын бартын этени хебин. Искебергеттен хетте 10 килелеге тыкты буллах ветераннар гражданской бөлөктөрө таксан тураллар. Ол күрдүк бахалай Аконечников кусталдан спорт мастера онна кенене утары уйпан бурзгалар мэ хагаластыга. Бокавергеттен бет түрген кайына хитисте кыһымынныктан тустубут Эдуард Бурцев Ижжела министерствотена сотрудника. Бу каберге кыһымынныктан билген капсая таксыга Максим Замарщиков Жукускайтагы государственная противопожарная служба аппаратыттан сотрудник. Онна кенене утары Юрий Диодоров Чурапчатагы бахарный служба баяга. Кабергеттена номно Алексеенко Николай онна Альберт Ушатов капсыга таксыбыттар 6 келелер тавлах сотрудник битереннер. Бокавергеттена атактан кыйыны бесте көх минуттан туступ Юрий Диодоров Чурапчатагы бахарына хулубу бая. Каберге билген
Сергирге 6-15 килеләх. Сотрудниктар эккардылары билен капсаһа сактара кыһылмынныктан саргылаан бүтүнеп, таттатагы баһарны хулус бабайыһа уонна кинини утары кök муннуктан биһиги жыппыт Туркменистан баҕаһа Сейран Перназары. Бөкөберге. Ыскеберге хапсыһыны кайда усалдантан спорт мастера Бахалай Конечников. Хәтта он килеләх Таттавуллаха гражданская бөлөк ветераннары. Бөкөбергөттөн Саха Республикатын спорттун мастера саргылаан бүтүнеп Өлжеті Туркменистан бағын Сейран Перназары өккебері тарыттаран ұттана бәт сымсақ көйіні хетісті спорт мастера таттылуғына бағарынай әтірәт әппеттер байыға сарғылан біріне. Бұкөбергөттіна қапсығылар түміктенділер Владислав Левчиков бір келге сәнянына Сеттон 5 килеләха. Бүкөверге хеттон 5 килеләха. Сотрудниктар бөлөктөрүттен билген кисәтәк сектора. Хеттон 5 килеләха сотрудниктар бөлөктөрө Үһү Сергир. Окурдук Степан Макаров чурапчытагы баһарны хулус бабайыга онда кинини утары Иван Болтунов. Эксалар быһымайгы министерствотун хакайрынагы управлениятын эппеттәхләде. Бөлөккөттөна Таттавулла бетерәннәр бит номно сып-сап соғыстыка. Баарса оксууттар 6 килеләх. Окурдука хеттон килеләх Таттавулла бетерәннәр бит сотрудниктар тагыстылар Акаберге окурдук Николай Парников. Спорт мастера онна кинини утары Алексей Кириллин. Хаңаластагы Эрдела министерствотын отдела. Бөкөбергөттөна кетехи болла билигина пока тохта болбакка турар. Искеберге хеттон килеләгы Таттавулла гражданская бөлөк ветераннар хапсыга жаллар. Кыһыммуннуктан көрөн кебин уйбан барбасы таптаттырыга спорт мастера онна кинини утары Кирилл Афанасьев булунтан эми Капсайга Саха Республикатын спорттун мастера. Ветераннар өсөтөгүлө тебен 2 кеберинен онна ыскеберинен кисе хажаллар. Хеттон киле сотрудниктар ветераннар хеттон кеберге тусталлар. Гражданскайдар хеттон килеләгы Таттавулла ветераннар С кеберге туста хажаллар. Бөкөберге Үһү Сергирге хеттон 5 килеләгы жоннор ыңгырылыналар маңнеги бөлөк сотрудниктар бөлөктөрө Степан Макаров чурапчытагы баһарны хулус бабайыга онна кинини утары Иван Болтунов эксалла быһымайгы министерствотун хакайрынагы управлениятын элбетте агылыйта. Николай Парников аттана көрөн кебихина атактан турар Николай Парников аттана сенен улахан мастер болар. Окуттугутана бәйтинен намнагы баһарны оператор руководство аттана бохнас занимайданы бар онна мамлекелена бәйте премьер болан баястарга премьер болан мамлекелен кырсыга жарта жолу сүйрөбүт Эскеберге кайны хисте татта мастера Иван Акабергөттөн капсыгыны кайда Кириллин Алексей Эрдела министерствотун Хаңаластагы отделын сотрудники. Кириллин Алексей аттана быйыл эми аңа көрөбүн кene эдер ветеран болар була. Акаберге билген капсыга таксыктыра Павел Амосов усалданнага баһарны хулус бабага онна кинени утара Альберт Васильев горнадагы баһарны хулус бага. Эскеберге таксан турман кебистек кök муннуктан уйбанов Прокопий Сунтар оннуктан кинени утара тагаста Саха Республикатын спорттун мастера горнеттан Яков Ягорлов. Өсө түгүл хана табын Эскеберге хеттон киделеги Таттавулла ветераннар гражданской бөлөктөрү капсыга жаллар. Акаберге хеттон киделеги Таттавулла ветераннар сотрудниктарын бөлөктөрү кисе жаллар.
Bölöktörüger bastağıbıttara kihe finalne çaska bastırıya kapsayıqtara bölöktörüger 2 местene ılbıttara автоматически тон ühüs местага tekseller. Bu turnirga magnagi 2 sonra 2 ühüs mesteler. Bu kaviyörgü tona sanatana harem hette 15 kileler Ercanlar Masmanlıgı bölöktara taksan kapsayacalar satılıklar. Stepan Makarov kızılmınlık çorapçıtağı baharına hulurba onunla kilini kutara Ivan Boltunov. Iksallah bahımagi ministersvetin hayrinağı upravleniyetine pekler bayılar. Akavir götüne kıyını hediste hakanla sapsayın bu yılgı bronsa prizora Vasilyev Albert Gornadağı baharına hulurba. Beğaha. Bakavir götün bilgin dağını Stepan Makarov gitti Ivan Boltunov kapsayacalar. Akavir götün bilgin taksayıqtara Bihiga yol jıppıtı Tıva Respublikatından ertinne dalan taksayıqa onunla kenini otara Yevgeni Safronov kebayi baharına hulurbatın beğaha. Tıvattan yol jıppıt Akavirge kıhılmunluktan taksan turar hatta 10 kilelere ötüktavullaha сотрудник veteranlarga Okuduktan üç kaverinontan jah takçı bilgen sitri kapsayılar bu oturanlar. Bu kaverge kayına hepiste küs oğutunan ergitçi haydılar. Bulun beğaha ıksallar bıhımagi ministersvetine saqa sirinaği upravleniyadan etpetler bayıha Uyban Boltunov. Akaverge kapsayını kayda ıngırılar ıljıpıt kıhımınlıktan tustubut dalan ertine Tıva Respublikata Akaverge bilgin taksayıqtara taattattan baharına uluzba hatteta ölehete Dmitri Sabakin onunla kendini utarı Евгений Дишковский. Нам Динамо спортивное общество представители. Akaverge sötөгүл кыһылмынныктан Дмитрий Сабакин тааттатагы баһарына улузба hatteta ölehete onunla kendini utarı Евгений Дишковский. Намтан Динамо спортивное общество представители. Буковерге тона Семен Timofeyev ketehebit Viktor Ivanov mamno taksana turar Semen Timofeyev to taksanara Viktor Ivanov şobatik ihini emerine turar Toput pahla süvettik Toput getene Toput edilin dağına halikti geçtim Dağıran onlattana bu kavirge Kapsayat ağısta Sakasirin bir atır bud bağı Yuha bunu baharına Uzbatına Pettah bayıha Respublika Muğdur kıyılağa Aziya çempiona Bədin kemera çağıl xəddək Toq par Respublika tamamlar Kürekləri kıybıt qopput Semen Timofeyev Bu kavir Öz kavir gıttına Tavlar veteranlar bet kapsayan Taqsa oğustular Yakov Yakovlev Onna Uybanop bir koppu Kapsayılarıgar İkisel girge bilgin eskavirge taksayıqtara Nikolay Astrelkin Ağalas sport mastera onunla kendini utarı Palikar Zakharov. Bonyanağı kisiga Prokopi Ivanov Yakov Yakovlev bahaya tupput ebit onunla bilgin salgı taksayıqtara Nikolay Astrelkin Ağalas sport mastera eskavirge onunla kendini utarı Palikar Zakharov. Taattattan kök bulmuş. Bu ya hangatona saqa senator bit bawaha saqa kulikat sportun mastera Profesor Nikolay Ivanov senyana olarak. Özkevergetten bu veteranlar kapsayıların kennetten 6-15 kileler Ercanlar Гражданской бөлөҕө таксан капсыяга Стручков Станислав юһэ жаңы онна Виталий Эспек хаңалас. Akaveröттөн көрөн кемиһин номно төрдүс эргир хагаланна бехин сетте килелер Ercanlarga Гражданскайдар бөлөктөрүгер
кыһыл муннуктан Уйгун Винокуров, Сунтар онна Валерий Федоров, күйөх муннуктан Жакускай. Оларкан олтоннан нотерді сәргейдергер хыджалар бұқа вергеті ол жүкірдікі қапсығы халғанан бара тұрар Семен Тимофеев, онна Виктор Уйбанов. Ол көрдігіттен ақайыны хетісті кыһыл муннуктан тұсты бұта Сахар Республикатын спордың мастера үйәһә білі бағарынай хуыз батын әппетті байыға Семен Тимофеев. Ыс көберге кыһыл муннуктан тұсты бұта атық Ағам астағы бітірәнлерге көйіні хетісті кыһыл муннуктан қапсыз күттіғыз. Николай Астрельдина қағыласы қапсығыны көйін тағысты Өскөверге. Оннықтына Өскөверге білген 6-15 келелі әржонлар қапсыға тақсықтыра. Алкуддук Станислав Стручков, үйәһә жаңы онна Виталий Эспек. Қағылас Ақавергеттен көк мұнықтан тұстығыт Валерий Федоров әдіркен Жакускай қораддағыға Платон Егорович Савинов, Вячеслав Иванович Данилов, итілдәтчілері Федоров, Валера, Жакускай, Таттаттан тардылар, Жакускай бала. Аралалар спорт мастера Дмитрий Эспек. Қаңалас бағаны ғылы спорта. Данил Бұртақап үйәһә білі Өксаллах бұйға майгия үлелері министерстігі. Вадим Винокуров, Ариал Левин білімнелерлер. Қапсығыны қайда күйек мұнықтан сақатшы Винокуров, оны түйетер кіргенеттен түйек қойылақ ұяғын лидері болы. Ағырылалар Россия спортын мастера Христофор Потапов татты. Оны ұяғын лидері үш қойылақ Денис Сидоров намылыға. Алексей Архипов, Владимир Петров білімнелерлер. Христофор Потапов 2 қойылақ, Денис Сидоров нам түйақмынлық 3 қойылақ. Дмитрий Эспек, Ақын Республика спортын мастера, Республика абсолютный чемпионы. Инекенті қалбы өпірейін абсолютный чемпионы. Бұқаберге көңілміндіктен тұстар, Ақын спортын мастера. Ота сачеті әбілі қапсағай ғосқолықтың тіләчеті. Өксаллақ бұйыға байгыға үләлі қамсын министерстіге петпәғілі әді Данил Бұртақып. Денис Сидоров нам үш қойылақ келі қанлағы деп кейлейді. Алексей Архипов, Владимир Петров білімнелерлер. Қойынетісті Ақын спортын мастера Дмитрий Эспек қаңылас бағана қананлығын байыға. Ағырылалар Вадим Винокуров, бағана сұлыспа аппараты Ариал Левин судьевна пристав. Ян Рыбеев, Уйбанов Илемеп білімнелерлер. Бәттілден көйінтісті Россия спортын мастера Москва қорат 5 түгілі чемпионы Христофор Потапов таттылыға. Геннадий Попов бірегіні 5 сатын қағайыны.
Алексей Архипов Сонтар, Владимир Петров, университет ағырылалары. Эдуард Тапуев, Тихан Тимопеев, бәлемнелелер. Вадим Винокуров, Бана охрана аппарата, Ариан Левин, судебный пристав, Буковерга ағырылағыт. Ариан Левин. Бәхи қабая бәхәң еттен бітті. Қаллан күйек формалақта қияқтақыт. Қайтта өйгізге тұппа жоңғы түйді. Манна бұғады көттір үйті болғада атының барытын кетейін таққалар. Қоша. Жүгір. Виталий Эспек қағалас көйді. Ағырылалар Рафаэль Алексеев Сонтар, Стапан Иванов, Яхабілі Черафтета физкультурна дистутут. Валерий Федоров, Денис Догояп білімнелелер. Бұқыберге қапсайны көйді. Қағылманлықтаны Бахарнай охрана аппарата Вадим Винокуров. Ағырылалар Ян Еремеев, судебный пристав, Ойбан Ефремов, Арасиоспадың мастера Уфсин. Эрчим Ефимов, Алексей Соленов, білімнелелер. Ян Еремеев, судебный пристав, кығылмынлық. Күйақмынлықтаны көңіл тұстуға Арасиоспадың мастера Иван Ефремов, Гуанелуха Уфсин. Рафаэль Алексеев Сонтар, Вану Хавилиттан чашыл, Чураптығы чашыллаға жарыстойын Степан Иванов. Гуанелуха Гытылывыт Қапсай Федерацияның кобағын Хавилиттан қағайына. Ikkitönçe Bebirhukka Bülüga Bahur Mensep Birihi Çempiyona Stefan Ivanov Kökmunduk. Kapsayını kayda Öfsintan Arasiyospadın Mastera Uyban Efremov Vanna Yüzerkirkenitten üç kıyıla Ayahiliyle dirger kompasta. Erçin Efimov, Sağa Neptikasız Bud, Alexey Solenov, Öksallah Beygamaygıga Üleyin Ministerstve Jokuskay, Sergeyliyin Köştükün İskırбыйken bilimliler. Okanına kıyınıtışta ontar boğuhu Rafael Alexeyev 65 kilo ayağın. Ağırlarlar Valeri Fyodorov Kangalas, Denis Dogoyap Yahabili, Artur Makarov, Andrei Topirin bilimliler. Akımerge bihan settekeli yahanmaqtarga köyletişte Kotunlilinge Federalnay Üniversitet Boğa Vladimir Petrov Vanna tüet ergekenetten o kada kuvvet bıraktılar.
Алексей Архипов Сунтар представителя Кубик Фрахта. Акыметке Эдуард Тапуяп қаңылас, тихан темепейеп Түрапчыта физкультурный институт білімненің. Эскаберді қапсыны қайда күйек мұндықтан үйәмілі бұқыға демейш дұғуяп 6-15 кілияғын. Ақыберді қапсыны қайда қағал мұндықтан сонтар бұқыға Алексей Архипов биян сетті келі ұяғын. Ağırlarlar Eduard Tapıyap қаңылас, Тихан Тимопеев, Түрапчыта физкультурный институт, Евгений Иванов, Алексей Канаев білімнелерлер. Бұқыверді қапсыны қайда Сақанетті газ үзбіт бұқығы Эрчин Ефимов. Сергей Ильин судьявна пристав көштөкүн скребекен авиалия сакарана агырлалар бүкөберді. Өксаллах бөйга байкыга үләли қамсын министерстві білехеттері Валерий Шомен Жолустан Николаев білімнелерлер. Артур Макаров Чекускай, Андрей Тупыдин, Анавыр. Капсыгыларгар. Кубик бадда вақт. Бұкаверді қапсыгыны қайда қағалмандықтан судьявна пристав Сергей Ильин. Ағырылалар Валерий Шомен, Жолустан Николаев еккен. Өксаллах бөйгі майгыға үләлі министерстві үләхеттері Павел Скрябин, Эдуард Николаев білімнелерлер. Валерий Шомен кығылмандықтан ғырылар.
Kıyak mındıktan Jolustan Nikolayev takkan durar. Kapsayını kayda kıyak mındıktan Andrei Topurin anabır. Kemerga kapsayını kayda kıyak mındıktan Eduard Tapıyev kangalas. Bu kemerga kapsayını kayda kıyak mındıktan Jolustan Nikolayev. Iksallah beygamay göğekim üleleri Ministerstiga. Pavel Skriabin sakanepti kasız but Eduard Nikolayev taatta bahana huluspata bu kemerga ngırılallar. Semyon Dimitriyev, Arman Salavyov belemnelerler. Kemerga takkallar etkili kıyalah boğuşları Evgeny Ulvanov, Bili, Alexey Kanayev, Eymekan, Vladimir Vasilyev, Alexey Maksimov ngırılallar. Andrei Topurin anabır kayda. Vasilin Novgorodov'nam Arasiyos Patum Master'a Sandal Savinap üyehabili ngırılalları. Belemnelerler Valentin Burneşov, Yaroslav Yakovlev. Birine baraniher, yakanan boğaçlar bütün arılan kiler. Barışıkındanlar, bıraçıstı tebeltağı tuttar kaçı gıtınıktan kiler gıtınımlıman. Onu kötü hüdder gıtıgar birine baran kalar. Kıyınıt işte bu kemerga kıhılmanlıktan sakaniyetçi gazsız büyük boğağı Pavel Skriabin. Semen Dimitriyev, Arman Salavyov. İkken izjala ministersивeten Чекускада отделу сотрудниктара. Руслан Новгород приготовится, Руслана Новгородову, Маруф Сафарову Таджикистан приготовится. Капсайны кайда Арасиус потом мастера Василий Новгородов. Намылуха 65 кило аяғын. Ағыралалар Валентин Бурнашов, амма Ярослав Яковлев Томпо. Vitali Şadir'in nürgün talasap belemnelerler. Semyon Dimitriyev, Arman Salavyov bu kemerga ngırılağıp. Hetton 5 kilaga tustuaqtaq izjala ministersivitini Yakuskadağı abdiyala. Semyon Dimitriyev, Arman Salavyov bu kemerga hetton 5 kila bağıştırı. Bütet toğulunu izjala ministersivitini Yakuskadağı abdiyalan bağıştırı. Semyon Dimitriyev, Arman Salavyov ngırılallar. Руслан Новгородов, приготовится Руслану Новгородову, Маруф Сафарову. Kemerga kapsayını kayda kıhılmanlıktan ammattan Kangalas Kapsay Respublikata turnirga şampiyonluğu cıvıt Valentin Burneşov. Ağırlarlar Vitali Şadir'in Usmaya Üniversitet, Nurgul Tarasap Gornay, Vladislav Ivanov, Stanislav Evristov bilimlenenler.
Kapsını kayda Gökmenlikten akıbetge Alexey Kanayev eyndukan. Vanna salgı tuştak beraber Allah. Ağırlarlar Vladimir Vasilyev canı Alexey Maksimov usaldan. Alexander Yegorov Bergilgahanyalar üyebili. Belemlerle setten 5 kiloga akıbetge Anatoliy Nikitin Uruk Nikolayev. Kapsını kayda Özkeberge Kahalmanlıktanı Uğuz Baybağı Üniversitet Üstüyene Vitaliy Şadil'in Ağırlarları Vladislav Oybanov Uyahemili Stanislav Evristep Kebeyi Aysen Vidakurab Pantelimon Nikolayev belemnelerler. Akıverge kapsını kayda Kahalmanlıktan canı bağı Vladimir Vasilyev biyansettekile ıyahın. Vanna tek koyalak ıyahın liderdirger kolbasta. Akıverge Toğuan settemi koştak setton 5 kiloga Grızdanskayda tüyeden 5 bola hağılabıttıra töddüset giydi. 3 koyalak ıyahın lideri Anatoliy Nikitin Bekhangalas Vanna Çorapçıta Fizkulturlar İnstitut'tan Uruf Nikolayev ağırları. Belemlerler Alexander Gerbagelov, Nikolay Sivsev. Kapsını kayda Gökmenliktanı ilk yılımı isteyesineden Jokuskay Korattağı diyalıktan Araman Salavyov. Ağırlarları Ruslan Novgorodov Kangalas ilk yılağa diyala. Maruf Saparov Tacikistan Bakavyarı B. Ruslan Novgorodov Kangalas Kulus Maruf Saparov Tacikistan. Denis Vasilyev Sakamin Ujurkan Ontan Vladimir Afanasyev Andrei Sapuranov belemnenin. Ruslan Novgorodov Kangalas İlciyalağa diyala. Vana Tajikistan'dan Maruf Safarov gittiler. Yura Vasilyev Köyönetişte Anatoliy Nikitin Mekangalas Vana tüyeter gikenitten tüyet kayılak Oyahını lideri Alexander Gerbagelov amma Nikolay Sivsev Mekangalas ağırlarları Sakamir Gavrilyev Aysen Paskasin belemnelerler Özkeberge Köyönetişte Kahalmanlıktanı Vladislav Oybanov büyüyebiliyor 6-15 kilo oyahın Aysen Vidakurab Kangalas Pantelimon Nikolayev üyebili bu kadar gangırlarlığı Anatoliy Ivanov, Timur Vasilyev belemnelerler.
победу одержал представитель Республики Таджикистан Маруф Сафаров. Денис Васильев Саханет Тягасыз бытығырылар. Денис Васильев ұтқыстачыда ұспат мастера Сахамилу жүрқай бір ағаналы ұлы бұтынан Денис Васильев бұқайыны етер. Ағырылалар Россия ақын ұспатын мастера Владимир Фанасьев чурапчы бағаны сол ұспата Андрей Сапуранов Ильчалы Министерствета Жакускай Евгений Дорожкин Алексей Данилов білімнелер. Эскаверга капсыны кайда биһабылы капсагай госхолтунлачыда Пантелемон Николаев. Түйетер киркенүттен түйет кайыла каяхлиде бергер колбосто. Анатолий Иванов Кагалас, Тимур Васильев Чурапчыта физкультурный институт Эскаверга гырыллагыт Анатолий Акыйомов, Егор Алексеев белемнелерлер. Бу 106 богоштак 65 килога гражданскайдар 71 болан тусталлар. Акыверге капсыны кайда күйек мондуктаны Коғыл тұстуға Николай Таевға берегер республика чемпионатын призера Николай Сипсеп мегағала солуға. Оны түйетерге кәнеттен түйет кайылақ ұяғыл лидердергер қолбосты. Сахамин Гаврилиев Аграрный технический университет, Ванна спортмастера Айсен Паскачин кебәйімі көшеті. Бітістікі ферап Нұргустан Бұрошет білімнелерлер. Сахамин Гаврилиев Айсен Паскачин ikkili kayalaqta biddu qoturulaqtar elegana bilgen bir kayta bu kurakta hitten torur. Kayletiste Kahalmandoktan Agrarny Techniskay Universitettan Sakamin Gavriliev elegana master Aysen Paskachin kurakta hitten torata wanna absolutnay ga belennenes. Alvidas Nikiforov Manchar bahla ispatagi altanı çattar gapiricora modun Wanna Nurgustan Boroshep üyehabili ıngırılarların. Uybahi menep, uybahi bakın belemnelerler. Arvidas Nikiforov Uccatarga hettuan kilaga hibbabiru altan baruan sabadali kapita mancar bahalai hibbabiris patriartegar okamga eskabega kapsını kayda çorapçıta fizkulturna institut stüdyana Timur Vasilyev Ağırlarlar Anatoly Akıyomov Usaldan Yegor Alekseyev üyehabili Askalon Fedotov Betin Prokopyev belemnelerler kıyın etişte Akıverga Kahalmandoktan Manchar bahlas patigatan baruan seperti juara Alvidas Nikiforov modun. Ağırlarlar sport masterdara uyban semenap çorapçıta fizkulturna institut kebeyim bukuşeta uybaha bakın tahta modun. Alexander Vasilyev Igor Sandolin belennelerler. Uyban semenap bırıngı butuhulga hettuan 5 kilo aderi hibbevirkiitten absoluta şampiyona. Ol ulahan tuhulgaga ikkismestaga Asia Hakari Championa Semen Timapewe ikkismestaga utay bita Hidbawir kihipan Akanga bukamerga kapsihinu kayta Kahalmandoktanı Arasya Karispotan Mastera Vladimir Afanasyev Çorapçı bahana karanatın payıha Evgeniy Doroshkin İlçala Ministерствета Жакускай Алексей Данилов Оксаллах Быгамайгыга
Министерство Якутской. Альберт Павлов, Андрей Пугачев белемнелер. Kapsaylıkayda kıyakmanlıktan Yegor Alekseyev üyehabili. Ağırlarları Askalı Fedorap Turapseta Fizkulturna Institut Pyotr Prokopyev Nam Kirill Toroshkin Fyodor Posnikov belirlenirler. Kapsaylıkayda Akaverga Bılırıngı Ribbebekeytan Absoluta Çempiyonu Oyban Semyonap Turapseta Fizkulturna Institut Kebeğe Bukuşeta Wana Tüyetergi Kenitten Tüyekkayala Ayahlidir Brigar Kompostop Alexander Vasilyev Usaldan Igor Sandolin Rasyospadın Mastra Nam Kirelleri Nikolay Çembarisap Maksim Konarap Belenneleri Dağıha, Yönekliyahan Naktarga Ad Darhan Atınıl Bıt, Nam Oluhun Dağıha, Eduard Maksimov Bahalısta Kılamlı Hüciyağa Kelegger Köddehevit. Dağıha'nı Ad Darhan Eduard Maksimov, Yehevili Dağıman Çarız Patriyatın Olattarga Yönekliyahan Şempiyonu, Dağıha'nı Ad Darhan Bahalısta Kılamlı Hüciyağa Kelegger Köddehevit. Nam Oluhun Dağıha. Bu kemerge kapsayını kayda kahılmınlıktanı Kağalas kapsayın. Ona taş çaktağ nerengiri Brizap Yakuti, Южная Якутия Tuhgalların перейора Evgeny Toroshkin, İçyalı Ministerseveta Yakutskay kayın etişti. Albert Pavlov, Yakutskay bahana Huluspatın bayıha, Vanna Orozgvadiya çorapçı Andrei Pugachov ağırlarları, Vladimir Filagontov, Maksim Vlasov belemnelerler.
Кирилл Дорожкин, Федор Постников капсалар. Василий Савинов, Жолустан Тарабукен білімнелер. Окамга кайыны тесті күйек мұнлықтаны, тоң мағатос тұтадары еренақ мәйбілі тұтар күйісті уақтақ мажыны, мастар дұйтыға Сақай Республикасының мастера Андрей Пугачев, Ораз Гвардия чурапчыл оғын арылақ нәйлері. Ағырылалары Россия спортының Ротырикадна кластақ мастера Владимир Филегонтов, Ижджала министер Совета Жакускай, Максим Власов, Ижджала министер Совета Мегалас, Айқал Қырвақап Бергирге үңнелер. Білімненелері бихан сеттекілілік комитет доғыштыры бұқаверге. Аял ұйтынып, енекентей сіліп соқ. Өскаверге бәттілген кәйілтісті Россия спортының мастера Федор Постников тағытылуғы. Ағырылалар Василий Савинов, нам Жолустан Тарабукен Томпо, Гаврил Илларионов, Айхан Антонов білімнелер. Акыменді қапсыны қайда қығылмынлықтанын ұсалтан бұғығы университет университетті қалдет республиката турнирдерін пережора Александр Васильев. Ағырылалан Николай Чембарисов Сонтар, Максим Кононов Амма, Ларион Андреев, Александр Винокуров білімнелер. Владимир Филегонтов, Россия спортының Ротырикадна кластақ мастера, Антойды кубағын өрін көмес пережора, Европа континентінің полицейскайдарын қайылаға, Антойды полицейскайдарын чемпионы, Иван Ядиген гран-при турнирін пережора. Владимир Филегонтов қығылмындық, Россия спортының Ротырикадна кластақ мастера, чурапчылығын бірін бәлегеттен түріттақ. Чурапчылығын бірігер атып бұт, Олимпийский чемпион, андодистровля чемпиона, Пал Штынигин, Иханалапыт, Көлеттен, Күйгірен оғанын таққыбыт, Владимир Филегонтов қығылмындық. Ижджала министерстветін сотрудника Жакускай көрат. Келі қығылмындық, күйақмындыға, Меға алас Ижджалаға отделный сотрудника Максим Власов. Капсиялық айда Россия спортының Ротырикадна кластақ мастера полицейскай директорлар Европа уанна андойды чемпиона андойды кубағын призера Владимир Филегонтов Ижджала министерствета Жакускай көрат. Айқал Горохов авия леса ақырана Бергирге ханнанда. Оғанға өскаберге капсиялық айда күйек мұндықтаны күйеге жолудақ Жолустан Тарабукен Томпулыға. Ағырылалар Гаврил Илларионов үйәбілі, онда Россия Сақай спортының мастера Айқан Антонов нұрба өскаберге. Алдан сипсеп, бетір ішіліп соп білінелерлер. Оғанға Ақаберге қапсыны көйті, қығылмындықтаны сұнтан бұғығы Николай Чембарисов. Ақаберге ағырылалары Россия Сақай спортының мастера Ларион Андреев қаңылас,
Alexander Vinokurov. Harekette kaldığı birinin komisyonu juara Türkmen Sportivna Kulüp. Seven Attiyemiyap köşteküyle film bilemneler. Ottan bu kaverge tağısıları bir hansettekiyle köpten bir köyt üstü butugar kemitiyet bağa vanikkiler. Ayal oypanıp ama izcalağa diyalı saturuddiga harekette silip soğuk sücevine pristap gittiler. Oyuskan zirkop balyedi orozun bilemneler. Kayınetiste amma bağa ayal oypanıp. Ağrılarlar oyuskan zirkop sakanyıp çıgasız büt balyedi orozunu ıksallah beyga maygıga üledir kamsın ministersi var. Stepan Stepanov bütün joğusap bilemneler. Okannya hakemerga kapsını kayda kahılmanlıktanı Rusya karışmadan mastera Larion Andreev Kağlas kapsağayın iki toğulla absoluta şampiyona bu şuras bunların toğulkatan absoluta şampiyona. Semen Artemyev amma köşteküyle filmap tahta anırlarlar Piyotot da koyup açırzap bilemneler. Okamnya orgoyusta bili eriskom sahtan olah putualatları ve hamilütten kavilyon ilgariyonap dört bakteri ketustu mastera Aykan Antonap kapsahanlar. Gavril Ilgariyonap iya hamili Aykan Antonap nurda. Aykan Antonap Respublika Vahettallah Jodonik kehitan baruansa. Yudbebillah Sudbalta kehitan kehukumis medallerin kavalera. Berat kena awihindan ka uang biasa kabihan sette kehitan ikis walaktan kau tolakas kehitan baruansa medaller dah. Bayal ke kangalas kapsakayan bihan sette kehitan championa Aykan Antonap. Arkadi kivarap Jordanis kehitan ürün kemistri juara Aykan Antonap. Utas saacita ya habili bakaha Gabriel Ilgariyonap. Kagalaska üst mastera Respublikal Tontiyasallah kapsakay kapsadyuta çempiyona. Biyikten khayalap birihim çempiyona olan oççolarga olus seda otuttun çokkobayna alamıda Kagalas kapsakayın prijuara. Bugünkü bu şuras birihim prijuara. Bu yılki büyüvat bakalırap birihim prijuara Gabriel Ilgariyonap kahılmanlık. Kapsayılık ayda kök manlıktanı öksallah bıyıga maygıga öledik kapsayılık ministersi ve piyetle öyleydi Valeri Orozun. Ağrılarlar istapanap üyehabili bahane ağrıların bayıha vanna çırapçı bahane ağrıların bayıha Piotr Jyogusap. Belemlenenler 6-5 kilolak Boğuşları Bukaberge Vladislav Lepçikap Semen Gromov. Kapsayılık ayda kök manlıktanı
Петр Слепцов усалтан улуха. Ағырылалар Зафарбек Адинаев үйәбілі, Николай Артемьев намылуға. Жолыстан пақуамап қуанай бәркерге айнянар. Ақыверге қапсыры қайда күйек мұндықтаны Сәмәні Артемьев амма. Ағырылалар Петрді қойап үйәбілі, ачыр-жап қағалас. Қапсыры қайда күйек мұндықтаны Петр Жиғызап чурапчы бағана қараратын байыға. Өскеберге қапсыны көйді 6-5 кілі яғынлақтарға Кахалмандықтан Россия спортын мастера Бушурас бұлырыңғы түйілгетен баруан сапридиора Зафарбек Адинаев. Үйәбілі. Өскеберге ұтықтабыллақ 6-10 кілілі ветеранлары ғырыларлар. Келілер вапсая 12 келер. Гырызданскайдар ағыс бол ағылабыттырыған 2-2-2-5 болан қалылар. Юрий Кузьмин қағылас, Рустам Артемьев чурапчы ұғырыларлар. Владимир Степанов, Михаил Макаров бәлемнелерлер. Николай Алексеенко, Михаил Григорьев, Ақыверге бәлемлерін 6 келелі ұтықтабылай ветеранлар. Николай Алексеенко, Михаил Григорьев, Ақыверге бәлемлерін. Өскеберге ұтықтабылай ветерандары 6 келі яғындары көйілі тесті. Кахалмандықтан қағалас бұғығы Юрий Кузьмин бұтығылге чемпионы. Андрей кім көйді? Владислав Певчиков Оксаллах бұғыға майкыға Министерстве бұғыға спорт мастері көйді. Александр Арасадин әжіген Валентин Борисов жаңы ығырыларлары. Геркорий Нестураев, Геннадий Сергеев бәлемнелерлер. Өскеберге ақырын спортын мастадыра Владимир Степанов үйәбілі, Михаил Макаров өліқімет ағыстылар, Василий Бедокуров әймекен бәргерге ғынянна. Бәлемнелерлері әттон келелі ветеранлар Николай Уйбанов, Василий Акадешников. Ақыверге қапсыны көйді ақыр спортын мастера республика абсолютный чемпионы. Бұйылғы әңселі қапсағайы чемпионы Ачыржап қағаласылуға.
Akıver gangırlarları Atıktamallah altın kilele veteranları Hudarsına kabiter bağıştırı Killet düetler Nikolay Alekseyenko Megan Alas İcyalığa Adyalı Soturudniga Mikhail Kirkoryev Megan Alas Baharlı Sulus Patın Bayıha Eliyati Bapeyev Albert Uşatap Belemnelerler Halmunduktanı Açatağı Hak Respublika'nın İcyalı Ministri General-Mayor Viktor Koşelev Hağlavut Ampastıkı Tühülketim Çempiyona Meğalas İcyalığa Adyalı Soturudniga Nikolay Alekseyenko kıyret iste Vanna ağız açık olanan 2 meşteğe tağısta Ağırlarları Eliya Timofeyev Baharlı Hıvıspa Bayıha Uspot Master'a Albert Uşatap Baharlı Suluspa Bayıha Spotmaster'a. Belemlenerler etton kilelahtarı. Nikolay Parnikov, Albert Vasilyev. Okamına bu kaverga kayaviziste kıhılmınlıktanı Aleksandr Arasadin. Mançarı bahalay süpe bir ispatayatın Boronsa Trijora. Grigoriy Nestorayev amma izcalağa Adyalı Gennadiy Sergeyev. Usaldan baharlay Holustada ağırlarları. Afanasis Lepsov, Valentin Beryoskin belemnelerler. Kahalmunduktan sakat bakap sağcıda Mançarik Kıtolya Şempiyona bir Kıtolya Trijora. Respublika Kıtolya Şempiyona tüyet Kıtolya Trijora Eliya Timofeyev. Kağalas kapsağayın 6 Kıtolya Kıyılağı. Oda sağcıda Albert Uşatap. Okamına ıskavirga kapsığını kayda kahalmunduktanı Respublika Çempiyona Kağalas kapsağayın bıyılgı kıyılağı Vladimir Stepanov. Ağırlarla setton kilağa vahette bol ağılabıttırıgar toğuha Grızdanskaylar. Uspot Master'da Nikolay Ivanov tatta Vasilya Kneshchikov usaldan ağırlarları. Uyban barbasıda Prokopi Ivanov belemnelerler. Altın kilağa Eliya Timofeyev. Kağalas kapsağayın 6 Kıtolya Şempiyona. Hak Respublika'nın 2 Kıtolya Şempiyona. 1 Kıtolya Rınkamış 2 Kıtolya Boronsa Trijora. Mançarız Patagani 2 Kıtolya Şempiyona. 1 Kıtolya Trijora. Bu tevhülge hütbe Allah Boronsa Trijora. Hütbe Kirladda Rınkamış Trijora. Eliya Timofeyev kahılmandık. Bu da saçıda Albert Uşatap. Kapsını kayda. Vanna bu tühülge Udarsına Suluspa Belagor Manglagim yesten alan finalga dağısta Hak Respublika'nın Spodun Master'a Eliya Timofeyev. Kağalas kuluğun baharlı kararatın bayıha. Uda saçıların bağları noktattadı. Vanna Belagor bastada. Vanna Grızdanskay'da Belagor'ın kayılan kıtta şampiyon iddigatın bulcahı.
Ağırlarları Ettokililer veteranları Nikolay Parnikov nam Albert Vasilyev Gornay Alexey Kirillin Talan Ertiniye belemlenenler Hapsırıkayda Akatır Bakapsağa jeta Akırın üstügülla şempiyona Respublika 19'lar Birvenye bir dağız basmiyona Nikolay Ivanov tahta bayağıda Ağırlarlar sport master Ivan Babasitap tahtoluha Prokopi Oypanov Sontaroluha Yakap Yakovlev Nikolay Astenelkin belemlenenler Bu kamerga 65 kiriyahan aktarga kapsını kayda kılmanlıktan amma izciyalaga adyalı soturuniga Girkori Nesturayev Afanasi Silepsov Avya Lesa Akarana Valentin Perezkin orta kalıma izciyalaga adyalanırlarlar Eneketi Perezniyov Pyotr Safarovanov belemlenenler Kapsını kayda Akamerga kıyakmanlıkta tustubut Albert Vasilyev Gornay bahana kararının bayıha Ağırlarlar Alexey Kirillin Kangalas izciyalaga diyalı soturuniga Ertiniye dalan Tıva Respublikata Evgeni Deshkovskay'nam Bergirge henyanar belemlenenleri bir hansettekililaktan Akamerga Alexander Egorov Oygun Vinokurov Kapsını kayda kılmanlıktan sport master'a oy bambat basıda tatlıha. Ağırlarlar sport master'dara Respublika şüphe bir hıllah prizvara Yakap Yakovlev Gornay Vanna Nekalas Togulyotu rıtıldı bit Respublika şempiyonatın kayılağa sport master'a Nikolay Estrilgin Kangalas. Belenlenenleri Iskaverge 65 kilolakları Jolustan Pakomap Gornay Stanislav Stoichkov canı belemlenenler. Alexey Kirillin Kangalas izciyalaga diyalı soturuniga Vannarak Tıva Respublikatıttanı Dalan Ertiniye Kıvaynetişte Kangalas izciyalaga diyalı soturuniga Alexey Kirillin Hetton kile ıyağın Bir hansettekili yahan aktarga tiyöddön bir bola hağılavıttarıgar Grızdanskaylar şiddete ustar Alexander Egorov tiyötkü yıla ıyahın lideri Oygun Vinokurov Suntar ağırlarları Valeri Fyodorov Kristofor Potapov belemlenenler Yakap Yakovlev Gornay ağırlar Kapsını kayda Kahılmanlıktan Avya Lesa Akarana bayıha Afanasi Silepsov Uta saçıda kalpedaganan Respublika şempiyonu sport master'a Nikolay Astrelgin Kangalas uluğunu Çapay nehelega kayını etişti Hamay elbaq 665 kiloga tustubutugar Grızdanskaylar hetton bittir beheset gir sağlanar. Hiç yalamın istedi tölgetegar 6 ağız giyten 2 istavit Jolustan Pakomap Gornay
Ona jağıttan Stanislav Pustuchkov ıgırılalları. Vitaliy Eşpek, Stepan Uybanov belemnelerler. Jolos Tampakomov, Stanislav Pustuchkov Öskaberga ıgırılalları. Kahalmonluktan eş yalamilistire Vladimir Prokopenko birehigari Altona askeytenik kiştavit Jolos Tampakomov gornay kahalmonluk giddi. Gorna berkayantani Stanislav Pustuchkov. Bettirgen kıyırtışta Öskaberga hiç yalamilistini tölgetegar Altona askeytenik kiştavit Jolos Tampakomov gornay uluha. Ağırlarlar Rusya sportun maçtıra kapsağı görüş bölge şampiyonu prizora Vitaliy Eşpek kanılas. Vanna Stepan Uybanov üye hebeli şurakçı tafis kültürüne nisutut. Rafael Alekseyev, Denis Togoyev belemlenerler. Vitaliy Eşpek kanılas Rusya sportun maçtıra kapsağı güç sport maçlarının doğan batın toleran baranda kumanınla lig beğoş. Stepan Uybanov Gornayda tılvıt kapsağı federasyonun kubagar üye hebeli komandatıttan çempiyon. Hidde bir yılga bilüge Bahveri Mersem Respublikata turnirin çempiyonu. Bilgin çörakçıda fiskal turnayı üstücüğüne. Akıverge kapsığını kayda bir han settekini yahanlaqtarga kahalmunluktan tustuvut üye hebeli veqaha Aleksandr Egorov 5 erkekenditten 5 kıyılaq yahan lideri. Ağırlarlar Valeri Fedorov Çekuskay Vana tahtatan Rusya sportun maçtıra Kristofor Patapov ağırlarlar Sakatça bile kurap Denis Sidorov belemlenerler. Kapsayını kayda bu kaberge kahalmonduktan dostlar usaldan bahana karanatın bayıha ini kentey Brezhnev Togoy na emiye Bozdoskut Besmehak Kapsayını kayda kahalmonduktan ini kentey Brezhnev usaldan bahana huluspatın bayıha Gabriel Sipsev Kağalas bahana karanatın bayıha Eduard Bursev izcalı bir siyasete Çekuskay ağırlarlar Ayal Sipsev satkılan bütüne belemlenerler.
Öskeverge kapsırı kayda kahılmanlıktan Arasyız Podun Mastera Vitali Espek kanala soluha. Akeverge kapsırı kayda kıyakmanlıktan Arasyız Podun Mastera Christopher Patapap tahtılıha. Ağırlarlar sakatça beni kurap nam, Denis Sidrap nam, Alexey Arkhipap, Eduard Tapıyap belemnelerler. Öskeverge tağıstılar Rafael Alexeyap sontar, Denis Tagoyap üyehebeli. Andrei Topurin, Vasily Novgorodap belemnelerler. Bukaverge Gavril Sipsev Kağlas bahana kırandı bayıha bu Eduard Pulsev izcalı bir sesebete Jokuska Korat kiseller Gavril Sipsev güçtağıl cemberihini absoluta şempiyonu olan matahikal kahayına Usaltanna enikette kaldı Respublikatun yerin kayılağı Eduard Pulsev Kağlas kıytıldı Respublika kapsağı şempiyonatın ederlerge kayılağı Öskeverge kapsırı kayda kıyakmanlıktan üyehabili kapsığa Goskovat'ın filakide Denis Tagoyap 6-15 kilo ayağın. Ağırlarlar Andrei Topurin anabır, Vanna Arasyız Podun Mastera Vasily Novgorodap namuluha. Valentin Bodnashov, Vitali Shadir'in belemnelerler. Ağırlarga kapsırı kayda kıyakmanlıktan namdoğa sakatça veri kurap. Vanna bayağınga biyeselki kenditten biyes kıyılak bayağın lideri bolla. Alexey Arkhipap sontar, Eduard Tapıyap kangalas ağırlarlar. Vladimir Petrov, Vladimir Vasilyev belemnelerler. Başa kapsırı kayda kıyakmanlıktan Arasyız Podun Mastera Vasily Novgorodap namuluha. Ağırlarlar Valentin Bodnashov amma Vitali Shadir'in Usmaya Üniversitet. Yaroslav Yakovlev, Vladislav Uybalov belemnelerler. Bukaverge kayınetişte Gavril Sipsev. Kağala soruğunu bahane soruğunu Podun bayıha. Ayal Sipsev İzcalı bir sesevede Jakuskay Vanus Podmastera Sargılan bütünap tahta bahana karanlıda ağırlarlar. Yorgun da bıydap Yuri Teodorap belemnelerler.
Öskeberge kubbarka ildiste eger bir kokuduk. Kıyak bunduktanı Uusmayvaka Üniversitet Stüdyena Vitali Şadirin. Ağırlarla Yaroslav Yakovlev Tompa, Vladislav Uybalov Üyehebeli, Aysen Birakurab, Timur Vasilyev bilemneler. Vasilyev kim kaydı? Kahvaltıktanı Ontadokha Alexey Akibak kiydi. Ağırlarlar Vladimir Petrov Üniversitet, Vladimir Vasilyev Canı, Alexey Kanayev Bergilge hanyanar, bilemneler setton 5 kilolak et canlar beheset girge. Anatoliy Nikitin, Nikolay Shipshev. Kapsayını kayıtta Akarın Sport'un master'a Mançarı Prijora, Eresplika Ketegalah Prijora, Sarkılan Betüynep, Tahta Bahana Karanatın Bayıha. Oken Akıverge kapsayını kayıtta, Üskeverge kapsayını kayıtta. Kahılmanlıktanı Tompa Batıra, Yaroslav Yakovlev. Bu kaverge kırılarlar Sport master'a Yuri Davidov Upsin, Yuri Diodorov, Çorapçı Bahana Karanatın Bayıha. Bilemneler setton 5 kiloga ay kalkar okap, Semen Tepe. Özkeberge kırılarlar Aysen Birakurab Kanalas, Timur Vasilyev Çorapçı Tafiş Kultural Institut, Pantelimon Nikolayev, Askalon Pedrotov bilemneler. Akıverge kapsayını kayda kahılmanlıktan Üniversitet Dokha Vladimir Petrov biyansettekiyle ıyahın. Alexey Kanayev eylüken Bergivge hınyanna. Ağırlarlar setton 5 kiloga 10 sette bola hağılabıttırıgar. Gırızdanskaydan tiyottan biyitler. Anatoliy Nikitin, Nikolay Shipshev ben ağılas boğuştırı ağırlarlar. İkkiyen ıyahın liderlere tüyettik ayılaktır. Okamga Üskeberge kayını tiste, Kıyakmandıktan Timur Vasilyev, Çorapçı Tafiş Kultural Institut. Sakhalin Gavriliyev, Nurgustan Poroshev, Akıverge bilemneler. Ottonu Üskeberge, Yegor Alexeyev, Fyodor Postnikov bilemneler. Anatoliy Nikitin, Nikolay Shipshev itkenme kağalas bağıştırı girişseller, etton 5 kiloga 10 settege hitteni tiyottan bire Gırızdanskaylar. Etton 5 kiloga bihanik gite, Kıdarıstıvanay kabidiyep bağıştırı. Kendi göreççiler, kendi köhkranın göreççiler ötemen kılgas kemnya barana sonunda momenlerga kemete kebilahan kallim okut pilotton bilingi turgunan kaverge hatta 15 kilolar гражданской группа богостары капсай ажаллар окурдук Анатолий Никитин мая хаңала сонна ситсе Николай Кенутун мая хала халаттан богостары Үс, кеверге капсай ханы кайда юха билуттан апан телемон Николай
Кини Аскалон Федотовы. Физическая культура онна спорт институтын тоғын. Бахая тутта. Манна вопроска. Кирек қайын. Қачын соқ каттардың де жабы дейден манна мен хөпсіз пәппін. Тоғы жетерген ұттана. Тәриячилер манна түйінлері тұрықтарын бағарбаттар қаз бейді барақсыны. Курук бары мәккөхеллер, аннағыр ұттан бәялері қоттар бұттарын көрін тұрынлар. Мәккөхеллер, олихин ұттан бәялерін сөптөға бұрғы ұлынабын ден жолқай қатшы уран тұран барақтақтарына тоқылы бұр уже осознанна барағалар бұлар. Ато оннек мәні кубигінен тамнаттачылар бар болачылар. Оның тәриячы бұхытнан оннек деметі. Білген қаз бейді кубаға көттақ бітін өттіні. Бұл 400 уәтті кыттылақ участник тақ кейбет өттін. 2 күні бұға болар. Турнир $2. Сутканы көрін ағыз чағы бұғыттын манна. Кемдаған өттін олырыр ханата хоқ. Бардың түрген тарған хоғыстық қиылақтары бұғара оқсу болар. Ол өттін бұл басыттан тұран әме көрәтшілер интерестерер, спортсменлер күске лаялылар. Bir kapsa higanitten 2 kapsa higane kata hariler. Ol kurdu göttün olihin itinlik bravolar kirbitlere. Onnatana bihera turnir budigar innik praktika var bol batak bilen kendiki kemge kan pidi turnir gennik par bol bata ben sama septak dihanibız. Республика чемпионата быйыл мусустар ыйын хәтта 9 чыгылаларыгар болуктак предварительно инниктен турар единый календарный план спортивных мероприятий республики дена документга оларын оттон канна болара оннаттон балаңара кирен турара инниктен багардар олар техтерин сөп бака бергөттөн шөй баятык атакка кирена эрин түндөрү көтөн кыйда кök мунуктана кисибит юха билүү бахарына узбатын байяха семен демепее. Быка бергөттөн билиңи тургунан хәтта 15 килелек сотрудниктар капса жаллар ол курдук Иван Болтунов, Виктор Иванов бирет тонексаллар быһымайгы министерствотен сахасиренага управлениятын эппеттагы лахита оннуттан кинини утары исчелеттен министерствотен жукуска кураттан Виктор Иванов ыс кеберги капса жаллар 6-15 килелек жоннор 2 бөлөгө олата гражданскайдар кыһыл муннуктан таксыбыт Жулустан Тарабукин Тампадага ванна кинини утары Айхан Антонов. Нюрбанюргуна спорт мастера. Кабиргаттана капса жалла хеттон 5 килелек жоннор гражданскай категориялара ол курдук Нюргустан Брошев көхмуннук үйәбүлү ванна кинини утары көхмуннуктан Сахамин Гаврилев. Агату студияна. Букаверге кайыны хитисте көхмуннуктан тустубут Иван Болтунов, эксаллах быһымайгы министерствотен сахасиренага управлениятын представителя. Быка верге билген капсага таксыктыра эжела министерствотен бага кыһыл муннуктан Вильям Үчүгайет онна кинен утары кök муннуктан Дмитрий Эспек. Хаңыластагы бары утары оксугар этерет байыга. Каннык ыяханга кас болан калбыттарын ыйтыңыты конкретно каннык ыяхан. Билеген оттон намно кавергөтө хеттон 5 килелек 2 группа дагыстары капса жаллар. Кинилер боллар. Бонус болан калбыттар бехесергир бола турар билеген. Антон бу көберге хеттон 5 килелек сотрудниктарга билеген даган оттон албактар. Бу көберге билинде хүрбө үстер хеттон 5 килелек сотрудниктар ыс көбергөттөн 6-15 килелек 2 бөлөк спортсмендер
бәһес эргиркенне бәһес төрдүс эргиркенне билген бәһес эргирдире бола турар онно Филбекки болар калбыттар. Ага вергеттона көрөн кебейин таксаны хера кыхымунуттан Арвидас Никифоров эдер кескилляха горнайдара тугус тутарваллара модун представителя онна кинини отары Иван Семенов кебейи чифкис бегаха. Ага вергеттона болгоен өрен-чөрен бери хайын багароттана тугара сенсация болу ден көрү хайын ага верге Арвидас Никифоров модун онна кинини тары Иван Семенов кебейи чүрүпчүтагы скульптура институты. Бу вергеттон хеттон 5 килелеха сотрудниктар бөлөктөрүн төрдү сергире бола турар. Ол курдука Егор Баранов Овсин Ванна Вадим Бенакуров, госпротивопожарная служба, аппарат управления кидер, сотрудник. Это он без киля гражданская дар. Это он без киля гражданская дара. Вонус полон каллар ден сөтөгүн катылыбын. Онтон өте Иван Семенов Арвидас Никифоров оттон мен көрөр бір баңнагытын коттуруу берди. Кайда Магнаги хоттурутун хурунна Никифоров Арвидас Никифоров Өс көвергөттөн битек схватканы көрөгөт коммунуттан тустар Зафарбек Алинаев юха билибаха ванна кинини утары Петр Слепцов усалдан багаха 65 килелах 2 бөлөк гражданская дар бөлөктөрүн спортсмендергер билигин даганы тонен кен бала чабаллар алтырды Зафарбек Алинаев энни курдук кырыгы самсынын алоран кайны хетисте юха билүттен Российская Федерация коммунистуга спорттун мастера коммунуттан Зафарбек Алинаев БКВНГ раскрытисте Егор Баранов, Упсин. Энергобар, Ариан Левин, суд пристав, Иван Ефремов, Упсин. БКВНГ раскрытисте Иван Ефремов, Упсин. Энергобар, Эрчеп Ефимов, Сахаликтагас, Павел Скребе, Сахаликтагас. БКВНГ раскрытисте Николай Иванов, Тарта. Энергобар, Николай Острельдин, Камалас, Василий Конечников, Усалда.
Akıbette rastgele işte sebeller demek ama onu var. Diğer sektörler ama sebep efir hatta. Öskeberge ıtıktabılar veteranlar hetton kilaga u hettabol hagalabyttırgary Grızdanskaylar toğustar. Kahılmınlıktana Kağalas çapayıttan törütte Haqaylı sportun mastera Meğalaştığın yürüdüğün rıtılıbıt Respublika şempiyona Kağalas kapsayı şempiyona prijora U saltan elikente kaldiye prihi şempiyona Nikolay Asterildiğin takkan olarar U saltantan Respublika hüdbek kahıllah prijora Kapsağı filasını kumağı dörün kamış prijora Vasili Akadestikap ağırırlar. Vasili Akadestikap ağırırlar. 7 kilolar tıktabılar veteran. Belemlenenler 6 kilolar veteranları. Vasili Vinokurap Eymekan Vladimir Stepanov üyehabili. Otas sahiden elbette Haqar Respublika sportun mastera Respublika şempiyona Nikolay Astereldiyen Kağalas çapaya köyünü yetişti. Akıbette Arasiyes podun mastera İgan Sandolin nam köşteşüyle filmap tahta kapsı hayaller açır zap aprenyanar belemlerinde 7 kilolar veteranlar o da arasında kapitel bağışları Evgeniy Deshkovskay Alexey Kirillin Akıbette Özkebergen kırılarlar 6 kilolar atıktabılay veteranlar 12 bol hağalabıttırıgarı Grızdanskaylar ağız bolan dostubutlara tüyep bolan kallılar o spot masterlara bahalay biri kurap eğilmekan 6-16 halla hastaq samayağım hastaq boğuş vanna bıyıları veteranlar kököspit ağuhun üstünlağ türüyor Vladimir Stepanov üyehabili Haqaylı sportun mastera Yorik Kuzmin, Mikhail Makarov belemlenenler. Belemlenenler Sergey Ilyin, Alexey Sodonov, Bukaverga. Kapsızlık ayda taatta bağa Konstantin Efimov 15 kilolar Edjonlarga Vanna behes erkiri demüktada açır zap bergirge oynanlar. Ağırlarlar 7 kilolar veteranları ve hatta bolu tustubutugar komitetçikleri ağışetiler tüyep olan kalırlar. Evgeniy Deshkovskay nam Dinamo Общества Alexey Kirillin
қаңылас ешжалаға адjala Альберт Васильев талан әрттіне білімненелер. Бұқаверге 75 килоға комитетчиктер биянікі болын хағылабыттарға қапсығыны қайды. Кахалмандықтан сақанеттекасыз бүт бұқы әртшім Ефимов. Ағырылалла Сергей Ильин Соевна Пристав, Алексей Содонов, Үксаллах бұғыға майкыға үлерер Пристестіві Жакускай. Солы Жолыстан Николаев, Арман Соловьев білімнелерлер. Василий Белокуров, Эймекан, Бәтін кәбеген Новосибирскайдағы физика культуралы спорт техникумын бітер-біті. Тоғын алты Аллахқа республиканы роттырын бастықы спортивный ойынларығар, ұс алтанға қарбатта ғытығар. 6 килогадері әбжонларға кесместен албыда, қапсағайға республика өрінкі республики барақ. Ал мастақ нелер бастықы мастара Аркадий Никифоров бірегері 6 сағын лаппа ағын баран местер республика. Қапсығыны қайда, Кахалмандықтаны Самбаға республика үштіғілі чемпионы Евгений Дешковскай Динамо. Қайретісті республика 2-тігінші 12-ғылы чемпионы, бұйылғы қалас қапсағын чемпионы Владимир Степанов үйәбілі Сақы құзда Севендай бриллиантовай сыйылқата. Юрий Юқызмен қағалас Михаил Макаров өріғіне аңырылалары. Қапсығыны қайды Кахалмандықтан Сергей Ильин Судебный пристав. Қапсығыны қайды Бәтін кәмегер Чұрапты физика культура онны спорт институтын бітерін он үйенлі сылларығары Таттағы Владимир Андоросов республикада турниры чемпионы дүгі атының бұд түйі бәғіға білігін Ирақ әрейс суаппара далан әртіне чырап тұлыға. Бияхын сәттекелі ұяхын нақтарға. 6 сәргер хағаланар әбжанларға. Алексей Канаев, Эймекан, Александр Егоров үй әбілі өңірілалар. Сақатча білі қорап, Алексей Архипов білімнелелер. Араман Соловьев, Ижджала Берестесеведа Жакускай. Бұқыверге күйақмындықтаны ғырылдаған. Білімлерелер Денис Васильев, приготовился Денису Васильеву, Маруф Сафарову. Яхан сәттекілі яхан нақтарға уапсая түйерден бейт бағыз. Гражданская шүйіппі тоғыз. Бесежді кәнеттен гражданскайда сәтті болан қалылар. Қапсығыны қайда Кахалмандықтаны Үксаллах бұғыға майкыға
Үләдер қамсы министерстве әппеттақ үләйті Жолустан Николаев. Денис Васильев. Саханеттік асыз бұд. Маруф Сафаров Таджикистан приглашается. Денис Васильев Саханеттік асыз бұд. Маруф Сафаров Таджикистан приглашается ковер Б. Владимир Афанасьев, Владимир Филигонтов белемленелер. Көйет ішті ұтықтамылай ветеранлары Кыталақ қапсығыларығар көйек мұндықтаны Әлі Ахмет Бұқаға ұспат мастера бұлырыңғы төгілге призуара Михаил Макаров. Үш көмергаңырылалар 6-5 келелік комитет бұғыштыры. Владислав Лепчиков, Александр Арасадин үш көмергі. Бірістігілік бұқы берманна хәдербет тұғыманна кәләң алынды. Үш көмергі Жолустан Пақуамап, Виталий Спек ұғырылалар. Үш көмергі Жолустан Пақуамап Горнай, Виталий Спек қаңалас ұғырылалар. Қапсылықайда Маруф Сафаров Таджикистан. Ағырылалар Владимир Афанасьев. Россия ағын спорттың мастері чөрапчы. Владимир Филигонтов Россия спорттың ротылықында кластақ мастері үш жылы бір сесіметі Жакускай. Евгений Дорошкин, Андрей Сапуронов білімнелерлер. Бола Дереккен. Чурапчата государственная физкультура институт выпускниктара. Жолустан Пақуамап Горнай. Өскөмерге кахылмандықтан ұғырылығын Жолустан Пақуамап. Күйақмандықтан Россия спорттың мастері Виталий Спек қаңаластаққа тұрар. Деристі қойап Василий Напқородап білімнелерлер. Күнді көқранды көрәтшілер өскәверге қапсая жаллар көңіл мұндықтан Жолустан Пақуамап Горнай. Онына көк мұндықтан көйіні хедісті Российская Федерация көңіл тұстуғы спорттың мастера Виталий Спек қаңалас. Көбер бөттіні Алексей Канаев, Аймекан, Унна Егоров, Александр қапсайған тағыстылар. Ол күрдік білеген көберге 5-сетті келеләқтерге 6 әргерге. Жонлар 2 бөліқтөрігер гражданскайдарға қапсайған тағыстылар. Сахатча вені қурапынам, онына кенені тұр Алексей Архипов сұнтар. Бұл көберге өттін қапсайған жаллар Владимир Афанасьев, Чурапчатағы Бахарнай, служба байыға онына кенені ұтары Сахавыт Селен бейдіттіні атырбы тағбағыға Владимир Филигонтов, Народты рекордарына кластар спорт мастера. Өскөвер бұттыны 6-15 келеліға гражданскай 2 бөліға дағыстыры қапсыға жаллар. Күрдік меға протокол пақа кәлелік. Кәлі дағаны тұтатына кәпсәйбетінен барақтыр. Сөкеверге қапсыға тағыстылар Ярослав Яковлев Томпа, онына кеніне ұтары Пантелеймон Николаев үйә білу. Бұл көверге қапсыға тағыстылар Евгений Дорошкин, күйі мұндықтан онына кеніне ұтары көк мұндықтан Андрей Сафронов, екен ит жалы министерстветін бәғыстыры.
Өстөтөгүл вопроскутугар эппеттибин республика чемпионата Петр Еремеевич Алексеев республика чемпионата Триумф спорт орагайгар 7-9 чыгыларга баланданар. Мусустар 7-9 чыгыларга. Нучалыда апрель. Өскөбөр göttönө. Сүддах бараксы болла. Окурдугутан билигене. Бужия токтян бахараран көрөкпүт мактан. Ярослав Яковлев, онна Пантелеймон Николаев хапсыгыларгар. Хапсыгылы кайда Ярослав Яковлев дейтилер. Эбетер челлендж көрөбүттү. Бу көбөлгө хапсы жаллар Евгений Дорожкин, кыгымындыктан онна кенени утары Андрей Сафронов. Каверге намтан кыгымындыктан сакачча Пинокуров, онна Алексей Архипов сунтар. Бехинсетте келелектер Каверге туста хажачылар билинге туругунан намно сетте болан калы хажаллар. Алтыс круг бола турар билеген Б Каверге. Хәтта 15 келелеха сотрудниктар балыктырыгар билинге туругунан төрдү сергирге сөдел бактар. Каверге Күйөх монуктан тустубут Пантелеймон Николаев кыйыны сетисте юһә бүлү багаһа. Бу оттана сы көбөргө капсыга жарба gösterбүт. Эми оттана сыя баяга яны хәлдер алтыс эргир бола турар билинге туругунан гражданскайдар эрҗаннарыгар билеген капсыга таксыктара Усмаяттан университет багаһа. Виталий Шадрин, онна кенени утары Тимур Васильев, чурапчытагы физкультура института. Өскөбөргө, бу көбөргө токтолуп билдирилине. Мунун сайтарда багылак Евгений Дорожкин. Көбөргөтөн бахарылак капсыгылар бола тураллар. Номно олаттар алты сергиддерин туста хажаллар. Биремебит алта час боллаттана син Биремебитнен табыллык курдук буттен бәм ханалакпын. Булырын колобура 11 часкарлы терибиппит 2 күмүдүн таба жетирген эметтен кыттачы таксана сүрдагын алдагада. Көбөргө сакатчы бени кура бочараттак кыйтын сетисте оннаттан сетте сергирге кыйыгын аттага лидер быгытынан тагыста. Көбөргө кыгымындыктан таксыга Христофор Потапов таатта дагы. Кенени отары кыгымындыктан Владимир Петров университет дагы. Өсөтөгүл хана табын күндү күйө экранынан көрөчүлөр көбөргө бехинсетте килелега гражданскай бөлөк капсыжар кенелер номно сетте болан калы хажалар оннотон билинги туругунан кыгылмындыктан Российской Федерации спорттун мастери Христофор Потапов, онна кенени утары Владимир Петров университеттен капсыжалар. Бу көбөргө кыйыны хедисте күйөмүндүктан тустубута Андрей Сафронов. Христофор Потапов оттанте төбөтүн бөджаны ламбарана Ырак атагара түһен Бросо коңорорыгын мутата кихите теректах болан дирде онна көбөр тахагар котан тагыстан негенен бир балы сурунна. Сөтөгүлө барабыланы катылыбын Б бөлөктен бихека сока 2 хуторок кадылы бир истехегенен бара тураган окурдуготтон мен өйдүлбүнен Иван Семенов хотторута сок баран Херманна бу вопросы и потаролихине петтибин. Бу сорок вопростарга эппеттебеппин тогы жетиргөттөн марыңаттан эппеттен хаста эппеттетим. Өйдөбөт жандар хем биреттен өйдөбөттөр. Онхенуттан кайда кыгым сок кенде көрөчүлөр. Сетканы спорт Якутия ара социальный сетимден эгер кирен көрөкүтүн хөп күндү көрөчүлөр.
көбөрге бехин сетте килеле гражданская бөлөк капсыгар сетте болан кала хажалар билинги тургунана коттурута сокинлерге сахатча бина кура баран ихер оннотон бары ара капсыга сылжыл бөгөстөр болалар. Көбөргө таксандары бир-бирге болла Христофор Потапов онна Петров Владимир университет бөгөһө. Бу көбөрге 7-15 килеле эржоннор бута капсыган төмөктәтләр Андрей Пугачев сынняммыта. Көбөргө капсыган жаллар көһөл мундуктан Аскалон Федотов онна Абрастыгынан Шадрин Виталий Усмая онна университет бага онна кинене Тары Тимур Васильев Чурапчатагы физическая культура института. Финальный капсыгыларга үчүгәддек бәлемнән олороммута баратын көрөкпүт ырытыкпыт кемотон хакендикес эргидерге лыти битен оттон көрөмүт үчүгәддек бахарыкпыт. Вон көбөргөттөн аксаннара мен өйдөкөр бүпүнен 2-1 була түштө. Биреметтен сен балай даганы бар. Окурду Христофор Потапов атакка китте. Петров Владимир Көмөскенер университет бөгөһө. Оннотон Христофор Потапов бу түгенина мүччү туту соғыннада тоғыдетер кини уже бир қоттырулақ. Сылжар бөгөс болар. Христофор Потапов, онна Владимир Петров қапсығыларын кәннеттен. Атын ұяғындар тақсықтыр оқырдық бұ ұяғынға Владимир Васильев үйәе жаңы сыңген оларов. Христофор Потапов Азия оларын бәхе спортивнан ютына қапсағайға чемпиона. Российская Федерация коммунтустуга спортын мастера кыйыны сетисте таатта. Көбөргө 6 эргирге 7-15 килелер жоннор тагыстылар. Гражданскайдар бөлөктөрө 10 болан калбыттар килелер 6 эргирге. Көбөргө Аскалон Федотов Жустан Тарабукины кыйда. Алтон бес килеләхә. Манна ите килбит алтон бестер кас болан калдылар ден. Алтон бестер тона билген бу 6 эргирге Постников Федор Антонов Айкан тагыстылар. Экен тона Российская Федерация спортын мастерлары болалар. Биленге тургунан киннер. Онус этелер бу 6 эргирге 7 эргирге тона аңара калара болуу ден саныйбын. Көбөргөттөн 7-15 килелер гражданскай эржоннор 7-15 килелер гражданскай эржоннор 6 сәргиддері бола турар. Ол күрдік кыгыл муннуттан Ачиржапов хаңалас Саха Республикатын спортын мастера онны кинини Отар Анатолий Никитин мә хаңалас эдеркен үйден сайдан әрер бөгөһө. Көбөргөттөн эти атактан бай опытын туханан кыйыны тесте Ачиржапов хаңалас улуга Саха Республикатын спортын мастера. Бу көбөргө бехин сетте килелер сотрудниктар капсыган жанлар кинилер билген төрдүүлөр эребит.
маңнайгы схватканы те быковерге көрдүгүт кихинен Божирков уюшкан Саханефтегаз быт онна көх мундуктан Петр Жегусов таксан капсы жаллар. Петр Жегусов чурупчатагы баһарны служба байяха болар. Оннотон балар оттон курговой киселлер быгыла, оннотон Кемел Бахочконы ылбытыл кенеттен кыйлах таксан. Чемпиондук атын бул жаһыга. Быковерге бехен сетте килелек сотрудниктар ол кеннеттен жа бүгүнгү турнирден эме бир сама чагылхай капсы хыта болор. Ол курдук Владислав Левчиков, онна Александр Рассадин таксыктара Быковерге бехес эргирге 6-15 килелек сотрудниктар бөлөктөргө. Аковерге Сахамин Гаврилев, аграрно-технологический университет бөгөһө, Сивцев Николай Кыян салгы хеппис эргирге тагыста. Кас болан калдылар ден ыйтар вопросаттан олус ырахан того детеригенеттен бу манна А1на Б бөлөктен соқ. Ол курдуготтан билеген бу хоттаран баран бит бастыгы котторута болбут болон сөп олехинеттен аныгыскы эргиргеме бар болан калар ол спортсмен. Олехин хубу хеп билеген көрөн олорон мунара кыяна этер кыктакпын каски калбытын каски барын онотон каннык кеберге кем туста таксарын. А кеберге 15 килелек гражданская бөлөк спортсменнер таккан кисе жаллар. Ол курдуккы мундуктан эдеркен горнайдар бир томустуттар олара модуна представители Арвидас Никифоров кыһыммук онна кинини утары эме эдеркен бөгөс усалдан бөгө Александр Васильев. Быковерге бехен сетте килелек сотрудниктар капсы жаллар. Ол кеннеттен жа 6-15 килелек сотрудниктар таксан капсы хыктара. Ыс кеберге капсы жаллар 2 Российская Федерация коммунистуга спортун мастердара Федор Постников, онна Айхан Антонов. Талах курдак таатта ола ондан Нюрба Нюргуна. Икки нол Аксанынан Айхан Антонов оттан билеген капсыхынык бахая тутан ихер оннаттан биреме бүтті онна 2 нол Аксанынан 6-15 килелек Эрджамерга гражданская бөлөккө капсыхыныкайда Российская Федерация Хагар Республикатын спортун мастера Айхан Антонов кök Нюрба. Быковергеттен бехен Сыковерге тыттабылах бетереннер таксалихелдер. Ол курдук Николай Иванов таатта спорт мастера онна кинини утары Николай Астрельдин хаңалас улугун тыттабыла бетереннер тоны бу иккени сүрдәгә бактаттан кисе жоо полуктактар билими тургунан бехес эргирге хеттон килеләгә тыттабыла гражданская бөлөк бетереннер үһө болан кала жаллар. Николай Иванов таатта Астрельдин Николай который билеген Кеберге капсы хасылжар. Ол кеннеттен оттона Иван Барбасытаба бу эргирге ханнанна. Ол курдуга тоте сүрдәг жөгәдеге иккәдә хакирем түңнәре көтән кыйны ситисте Саха Республикатын спорттан мастера сыл бастан капсага житин республика сыл бастан капсага житин атын сүгә хаҗыбыта Николай Иванов таатта улуха. Барбасытап Иван Бергирге сыннанна. Быковерге Петр Жегусов капсыгыны кайда оннаттан механик парияхын лидерен үрдүкатын сүтте Яханада. Быковерге тона күндүк өлчүлөр өрөң билигине сыты капсыгы болар. Ол курдугуттана 6-15 килелек сотрудниктар бөлөктөрүгөр маңнайгы парандан Владислав Левчиков Саха Республикатын спорттун мастера, онна кинини утары Александр Рассадин эжигеннеги баһарны служба байяха. Аковерге капсыга хаҗаллар Уйбан Хеменеп Чевки сонна кебәйи бөгөһө спорт мастера онна кинини утары Семен Артемьев амма аттага. Окудук Быковери Карамбехин бет түрген онна кылбар кыйыны хетисте Саха Республикатын спорттун мастера Аксаллах быгымайгы министерствотен Саха Республикатын игер бар управлениятына специалиха байеха Владислав Левчиков кебәйи мукучутун бөгөһө Владислав Левчиков оттона онна лидер үрдүгатын сүктө дек канада бу бөлөккө
Стадион Александр Магнайга қорттыруыта болар, оттан мен көрір бүнен салғыдаған оттаны. Әтенге олағына кесе. Аға өрге Уйбан həmənəp, Уйбанабыз елдер аттан кәбәйі оны чүфкіз Сақар Республикатын спордың мастера оқырдық оттана сыты қамсанылар кәнілереттен етет тона тәбән түхерен қиыны сетісті көхі мұнлықтан қапсығар кәбәйі мастағыттан төріттәқ чұрапчатағы физическа культура оны спорт студияна Уйбан həmənəп Сақар Республикатын спордың мастера. Арведас Никифоров қапсыз бұтын көрбөкке қалдым қама жоқ ехен. Үс көвергеттен өтікті бұллақ 6-10 келелер ветеранлар тақсан қапсығы жаллар ол күрдікі 2 Сақар Республикатын спордың мастера бағылай біні құрап күхіл мұндықтан өймекән өрелі уанна келіне ұтары Михаил Макаров өліқіме бағаға. Буковерге Григорий Неустроев, Кахалмуннук, Аматага из дела Министерственного отдела, он на Кинине Утара Афанасий, Слепцов, Авелиса охрана Багаха. Жаттана бүгінгі күн финалнай қапсығыларын, оннаттан абсолютнай қапсығыларын барабандығы оллақ ұтық бұта. Манна кәлән Тыннақты көрілер атшыларға сүрдәғаттан атмосфера бар болуға дейхпін бағарабын. Мұнна YouTube нөмі көрәтшілерге өттен білбәтім, төхі әйелдері біті болылар. Оттан бұл ақа берге успейдан әппәкке да қалбыппын, оқырдық сып-сап көйіні Хитисте Ларион Андреев. Хаңалас Сахар Республикатын онна Российская Федерация спордың мастера. Акаверге хеттуан килелеға сотрудниктар дағыстыра тақсаллар өтікті боллақ хеттуан килелеға ветерандар бәхес әргейдері. Ол күрдік күхіл мұндықтан тақсайға Евгений Дичковскай, нам Динамо спортивное общество бәғаға, онна кенен үтірі Альберт Васильев. Бахару тұрық сухара әтірәт байыға. Буковерге қапсыға жаллара санатан ағыр бұтын күрдік Григорий Неустроев, онна Афанасий Слепцов. Иш дела Министерстветін онна Авелиса охрана дағыстыра. Ака вергөттіні түрген-түргенні кейді кейдәті Альберт Васильев атаққа кейден көбер тағығар. Атын кетоға көйіні берділер дейре бет болақ қытыныптан көбер ехеттен сағалан оңырда действиені оны көбер тағығар тиен оқтырды олеген қапсығыны көйді көк мұнтан тұсты бұд Альберт Васильев көрнайдағы бағарына хүлізба әппеттәқ өлігеді. Бір керге тываттан кәлбет ғыл жүппіт, үңіріла ғыл жүппіт далан әртіне сынянар. Көверге білген бейхен сәтті келеләқ әржоннар гражданскай бөліқтірі қапсығы тақсалар. Ол күрдік үйәе жаңғыттан әдіркен бұғыз Васильев Владимир, кенені тұры тақсыға Алексей Канаев өйміген бұғыға. Бұл көверге 6-15 келеләқ сотрудниктар бөліқтірі қапсыға жаллар. Ыс көверге өтікті олақ 10 келеләқ өттен бітірі, 6-10 келеләқ бұрыстығының бітірәнден біт қапсы қалылар. Ол күрдік көхі мұндықтан алуға бөчеттақ бітірәнде қанада күріқті хебе өтін карьер. Өтік кір жағас бұта Василий Винокуров, өймекән үрілі спорт мастера, онда кенені тұны Михаил Макаров. Өліқіме әме спорт мастера. Толору қапсыстылар, оттан бұл кенелер састырығар жан, тобу Василий Винокуров сағығар. Толору бір сқываткының ұрырға аңарда сатон көх күс нада оннотон бу Василий Винокуров кәлән оттон манна бихинигіті бихеқа манна әдәрдерге қолабу болан қапсыға жарын көрін әдәр оттыр оттон сүрдәғын стимулалар болуқтақтар. Оннотон Макаров Михаил Өліқме бағыға көйіні сұрынан тағыста. Степана Владимир Юхәбілі Боргирге сәннанна. Буковерге қапсығыны көйді Авелиса охрана бағыға Афанасий Слепцов. Көк мұнды. Көверге бейхін сәтті келеләқ 2 бөлік спортсмендері қапсыға жаллар. Ол күрдік бейхін сәтті келеға 5 болан қалбыттар.
Билинги туругунан Василий Владимир Канаев Алексей хапсыга жаллар. Ол кеннеттен таксыктар Александр Егоров юха бүлүү онна Сахатча Винокуров нам. Сахатча Винокуров билинги туругунан тамбу 5 кихиттен ордук чорбойон лидер үрдүк атын сүген баран ихер. Бер гирге Христофор Потапов таттан Российская Федерация спордун мастера сынянар. Бу көвергөттөн кыгы муннуктан Иннокентий Бережнов таккан капсыга жар усалданнагы Бахарны служба отрядин байеха, онна киннютер Эдуард Бурцев, из дела министерстветін бөғіға Жокускай. Үскеверге білген тоқтабыл білдерілден тұрар, Акаберге түні кіріғывай көйіна тақтан көйіні сетісті, үйәхә жаңа дәркен бөғіға Васильев Владимир, Иннокентий Андреевич Халдеев, республикатағы А категориялар турнирына бронза призера. Акаберге білген қапсыға тақсықтара Александр Егоров юха бүлі көхіммұнлық онна келіне тұры Сахатча Винокуров нам. Сахатча Винокуров ұтты білінге тұрғынан қоттыруыта соқ баран ехер яғын лидера болар. Білген көріқпет Волга түйілгеті түхі берер әбіті. Оннаттан келіне тұратын бір опыттақ юха бүлі үттіні бәғіға Александр Егоров қапсыға тағыстылар. Бейін сәтті келеләқтір бұл Акаберге тұста жатшылар бәхе болан қалы хажалар. Мехаманна бу судейский корпус протокол агалан бедде ол курдук Акаберге бу бехин сеттелер келлерден сетте 15 килелеха гражданской бөлөгө таксыга онно оттон алта болан калбыттыр бит бу көрөрөбү полакка маңнайгынан Ачыржапов онна Систеп Николай капсыгаллар ол кенттен Сахамин Гаврилев Александр Васильев усалдан бөгөһө ол кенттен Иван Семенов Ларион Андреев капсыга таксыктыра жаттана биттен бир чагылка капсыгаларга тәһәрәбип бит мантан киһә. Бу кеберге 15 килелеха сотрудниктар биректора капсыга жаллар. Кыгылмындыктан Иннокентий Бережнов, Көхмындыктан Эдуард Бурцев. Ыс кеберге билген 15 килелех Эржоннора гражданская категория биректора таксыга ол курдук кинлер 10 болан калбыттыр бит бәдерин биректоругар ол курдук маңнайгынан ыңгырлалар Адинаев Зафарбек юхабили онна кинени утара горнай бага Жулустан Пахомов Көхмындык. Көрәтчілер, істәтчілер барын егет тұттын ұтары селесті берерге болар. Үшігай бағы болу өті. Кемері бар, кемері істі олар орден ұтын білерге, істерге үшігай болар. Акаберге бейін сетте келелі Эржоннор гражданскай бөліқтері қапсыға жаллар. Александр Егоров үйе бүлі. Онда кенне ұтары Сахатча Винокуров нам бағыға. Сахатча Винокуров сүрдәгін әппет кәннекенен олық тоқпарыттан республикатағы турнирдара республикатағы турнирдарға педестал үрдікі үктеліттен түспәкке хаджар үрдікі үктеліттен тоғысынан педесталтан түспәкке хаджар ол күрдігіттен білген Александр Егоров Сахатча Винокуровка ұтарсы оңырыр әбітто әбетер Сахатча Винокуров күйі қанаттақ салғы ақсыз әргелге тақсыр әбітто ден вопрос тұрар. Эскаберге 15 килелех Эржона гражданской бөлөк хаттис эргире бола турар. Ол курдук Зафарбек Адинаев юха бүлү, Жулустан Пахомов Горнай. Билеген оттон тоқтола соқа комментатордық бұд, тоғы детерген оттон бөлөк бөгістір бұд ағаян ehellер. Малын сүрдәқ ғырақан әті, сүйхінен кейіне көрін оларын таталыр. Ол курдук оттона билеген Адача чапчан турар, оннаттана билген эхегени кетері бейітке манна кәпсән салғы кехәңгенлі бар болу. Акабергөттен Захар Винокуров, Сахатча Винокуров, Александр Егоров атақтан күтталлақ балығын тутан турар, ол күрдук көтіған тахаран оқтырда онна тын ұяхыңа лидер үддік атын сүкті Сахатча Винокуров нам бағығы. Бір гирге Христофор Потапов татта сенненна. Акаберге көрін кәбейін хеттон 5 килеләқ әржонлар 6 болан қалбыттар гражданскай бөліқ спортсменлера
О ıskı bir götten etibet otara tahtahıga Zaferbek Adinayev kihiten tünleri köten kebiste onna ühe bülütten Rossiyskay Federatsiya Sportun mastera Adinayev Zaferbek kıyını hitiyen aksı sergirge kıyıgına taksan barda. Bu kaverge hatuna Gavril Sivtsev kıhımınlık Kanalastағы Гаи, оннуттан кинину тары Петр Сафронов, спорт мастера Уфсин бөҕөһө. Лепчиков кыттан бун минуттан сүрдәк сыты хапсыһыга Александр Арасадин бу яһын бир лидерина атактан окторон, бу яһын лидери боларын бигергетте. Акаберге о чечугайдык Николай Сивцев менен Каңалас бөҕөһө ачыржап атаганалан телеген костон туран куттаран кебисте. Билеген хапсагай көрүңө сүрдәгән сайдан турар. Ол курдуготан билеген утарсачыгын атактыр ден оттона атактан барангын соктор окунна да атактыр ден бир жыла антон окторута эме туспа эби үлеләх болар. Курдук атактатым да кайдым ден кахандаганы билеген уже хапсагайга болба тога жетерген сүрдәгә шөйдек көмүскенер болбуттар спортсмендер бар. Ыскыберге таксам капсыга жаллар кыһымынныктан Виталий Эспек Каңалас бөҕөһө оннуттан кинину тары Намтан Василий Новгородов көх муннук. Бу кавергеттан булырыңга түһүлге Боронса призера хирбе бир халлагы ыяһыныгар үрүнкөмүс призера Петр Сафронов кыйыны хитиһана алты сергирге салгы кыйыгына тактагыста билеген бу каверге таксыктыра кыһымынныктан Нургун Давыдов Уфсин бөҕөһө спорт мастера онна кинини утары таттаттан Бахарнай хулужба байыһа саргылан бүтүнө бу кавер. Икки спорт мастердара таксан капсыһын эрелдер. Нургун Давыдов онна саргылан бүтүнө. Бу бөҕөстөрөттөн элбәхте 6-12 киле барадагы өссөй капсыһы жултара. Оннотона өрүө тара арабара капсыһылар болалар эте. Нургун Давыдов Уфсин бөҕөһө кыһымынныктан амма сага республика чемпиону болар бәйдә. Оннотон бәйләрен хулустарын аттан элбәхте доргонноктук аттаппыт бөҕөстөр. Нургун Давыдов Уфсин амма аттага оннотон талах курдаак татты бола. Таттатагы Бахарны Дурзабайыһа спорт мастера саргылан бүтүнө. Каберге хапсыһы жаллар Николай Сивцев онна Ачира Чиржапов. Ачира Чиржапов оттан бай опыттага Саха Республикатын спорттун мастера болар бәйте тономугунан бүрәт бөҕөһө. Оннотон Каңаласка калан күтөттен мандан олар бутар атта сахылы кимнәгәр растык саңарар ыс каберге ол кемге кыйны хитисте Каңалас бөҕөһө Виталий Эспек. Көңүл тусту представителе болар Виталий Эспек онна капсагайга билеген келен оттоны сүрдәк үчүгәйдек баһаттан атагарлы чусту Давыд бөҕөс болар. Ыскаберге капсыһа тагасылар салгы Виталий Шадрин Усмая университет бөҕөһө онна кининутары Пантелеймон Николаев Юхабли бөҕөһө. Ыскабер 6-15 килеләх 2 бөлөк спортсменнара гражданскайдар Сәтти Сәргир. Каберге Сәтти Сәргир эме 15 килеләх Эрджан гражданскайдар бөлөктөрө. Бу каберге тона сотрудниктар 6-15 килеләрен бәһис Эргире бола турар Нургун Давыдов. Уфсин амма оннуттан кининутары саргылан бүтүнө. Тататагы Бахарнай служба байыһы. Кабергеттен эте көх мундуктан тустар бөҕөһө көрөн кебиһин Николай Сивцев эдеркен бөҕөсө. Көңүл тустуунан утумнаактык жарыктанар Кенягата Николай Прокопьевич Сивцев бэхис оҕус спортивный школатыгар тренеринен үлэлиирете. Ол курдук Ачир Жапов Саха Республикатын спорттун мастера сүрдәгыттан эте опыт тек канада халбарыян бедде онна капсыһыны кыйын аксы сергирге тагыста бу кабергеттен капсыһыны кыйда бу каберге Нургун Давыдов Уфсин бөҕөһө амма аттагы спорт мастера. Ыскаберге 6-15 килеләх Эрджаннар тахапсыз путтарады хин балайда болла Аксан 1-0 ден көрөбүн мен кыһыл муннуктан тустар Виталий Шадрин университет бөҕөһөн тухатыгар 2 минута капсыһаллара хаалла Ыскаберге Виталий Шадрин Усмая университет онна кинини тараттан юһәблүләрме бир тумус туттар оллара Пантелеймон Николаев.
Пантелеймон Николаев Сүрдах яхны нэппет кинет нэппте бехин сетте килега тустара бит боллага билеген спокойно 6-15 батан уже бутун эте бухан качкалан эбинен таксыбы тебит 6-15 килега. Быка вергеттен капсыга тагыстылар 7-15 килелек сотрудниктар бехис эргиддерин бөлөктөрө. Сотрудниктар бөлөктөрөн бехис эргире. Андрей Пугачев кыһыл муннук Росгвардия чурапчы багаха онна келини тутара Күйөх мұндықтан Сәмен Тимепеев, Йохаблютаға бағарны служба байыға спорт мастера Азия континентінің чемпионы Республика Мұғытур кайылағын үрдігатын сүгі хаджыбыт бағыз. Ака вергөттен намно тақсан қапсығы жаллар күйіх мұндықтан Сахамин Гаврилиев, Агату бағыға онына келінютер Александр Васильев Усалдан. Көвергөттөне өсө төгүл санатан ахарабын хетто 15 килелек сотрудниктар бөлөктөрүн бехис эргиде бола турар. 15 болан калбыттыр эбит бу көверге хетто 15 килелек сотрудниктар бөлөктөрүгөр. Онтона бу А көверге туста хадер хетто 15 килелек гражданскайдар бөлөк группаларыгар 7 эргирге 6 болан калан сылжаллар. Ол курдук билеген 2 парандан Хылмунуктан Сахамин Гаврилиев Агату бөгөһө Кыз көверге қапсығыны көйді күйік мұндықтан тұстығыт Саха Республикатын спордың мастерын норматын мен ханық парталаран баран сылжар ол Пантелеймон Наумов үйе білі. Ака вергөттөна қапсығыбыт салғанар Сахамин Гаврилиев, он Александр Васильев, бұқа верге Сәмен Тимепеев, он Андрей Пугачев, үске вергөттен қапсыға тағасыдар кығы мұнлықтан Аскалон Федотов, чөрөпчатағы физкультурный институт спортсмена, онына кенені отары 6-15 келеға білінгі тұрғынан республика лидера Нюрбан Нюргуна Айқан Антонов. Бұқа вергөттен Андрей Пугачев Сәмен Тимепеев саллах балыхынна келдерен алла. Олда болар Сәмен Тимепеевтен бай опыт бөгөһө болар капсыз пыта улохратта урутуруккаттан капсыгар Азия континентinin чемпионы, республика чемпионы, республика Мұңутур кайылага бола хаджыбыт бөгөспүт билеген оттон саха херигераттан бир тарбакка баттанар улахана ситихилерде бөгөспүт болар. Бу көбөргө кök мунуктан тустар Сәмен Тимепеев Йохаблютага бахарны хулутба байыға. Үс көберінен оттан оқ қапсығы бұт сыты да сыты. Бұқ үс көбергөттен де сүрдәғ шөйдік тәбейліген көрділер дағаны Айқан Антоны білеген Аскалон. Күді бұғы ғарақан балығын атутанылан оқтыран түйірен күйіні хетесті Нюрбан Нюргуна Саха Республикатын спордың мастера көңіл тұстуғы Российская Федерация спордың мастера Айқан Антоны. Үс көберге білген қапсыға таққы қыдыра Таттаттан Федор Постников, көңіл тұстуға Российская Федерация спордың мастера, онына кенені ұтары томполар өтін бейреме тұмыс тұттар олдары 6-15 келеға Жұлыстан Тарабукин. Ака верге көйіні хетесті көңіл мұнлықтан тұстығыт Сахамин Гаврилиев Агату бөгігі. Бұл олықтыны әрді көрерлік әбіппен мен бұл күріқті хеге кәлен өті сүрді ғылықындай ақпан орағы жәрді еқінада. Білеген Ака верге қапсыға тақсықтара Сыка вергөттөн эте Федор Постникова Жұлыстан Тарабукин атаққа көрдірін көйіні хетесті. Үс көверге төні көйіні сетесті Сәмен Тимепеев Йохаблютағы бахарны хулужба байыға спорт мастера төні Йохаблютағынан Саха Республикатын бір атыр бұт бөғіға Сәмен Тимепеев көйіні хұрынна. Ака вергөттөн бәт Түркен көйіні хетесті ұйбан хәменеп кәбәйі мастағыттан түріттәғі чөрөпчатағы физкультурный институт представителі Аял Романович білінге тұрғынан Аял Романович Павлов бір тұмыс тұттар етілләчеті ұйбан хәменеп.
Акаберге 7-10 келелек сотрудниктар ветераннар тақсан әрелдер үйі әрі болан қалан сылжалар ол күрді күхілмінліктен өжіппіт Долан әртіне оннотон кенені отыра Евгений Дечковский қапсыға тақсықтыра Долан әртіне Тыва Республика тұттан Тыва Республика чехен көміскүр бөғіс болар Долан әртіне ден ата кенені отыра Евгений Дечковский нам Динамо спортивное общество Дағығы Республика чемпионата қағыз чиғылаға болар еден өттен бұл Қағыстанда ұйыттығыт мен барын әме әппетім Мусустар үй әттіс 9 чиғылыларығар календарнай планға керен тұрар оларын өттен білеген дағаны чолқайдағы братсыға бара тұрар қаған боларын өттен нәделенген барына білдерелдері болу ден қаныбын Бұқаверге қапсыға жаллар Иван Болтунов оннаттан Вильям Үчүгаев 6-15 келелі маңнайғы бөлік сотрудниктар бөліктері. Бұқавер көттіні күстақ уақтақ әргетчі хайдылақ Иван Болтунов ұқсаллақ бұғымайғы министерстветін сақайырынағы бар управлениетіні әппеттәқ өліхеті, оннаттан келінен тұры із жылы министерстветін сотруднига Вильям Үчүгаев. Ол күрді көттіні Акаверге очыраттақ қиытын сетесті бейге ғыл жүппіт Тыва Республикатыны чехен көміскүр Долан әртіне бір кергеттіні горнайдағы бағарынай служба әппеттәқ өліхеті Альберт Васильев сынянар Бейхін сәтті келелер әр жоннор үс болан қалбыттар ол күрдік білеген қапсығыған ғырылалар Кристофор Потапов Татта онна Алексей Канаев Өймекан білеген өттен бұл кеттен көйбіттара мен санайық парыттан 2 хигер керенлер медаль қағайынынан болуқтара Бұқаверге қапсығыны сотрудниктар 15 келелертерігер ұлла көк мұндықтан тұсты бұт татпа талыта МВД представителі Вильям Үчүгаев Ыскавер göttönä намно қапсыға тақсы бұттар сәттіуін келелі ағытықтавыллақ ветерандар гражданскайдар балықтыра Уйбан барбасы таптатта Саха Республикатын спордын мастера онына келелі өтірі Николай Астрелден қаңылас қапсайға Саха Республикатын спордын мастера Уйбан барбасы тапаттан сүрдәқсім саты қатаққа кейдер Ден мен әлбәқті бәлетен көр бүтім. Оннатан Бұқаверге қапсыға тағастылар күхіл мұнлықтан Егор Баранов, Уфсин, онна кеніне тұры Дмитрий Эспек, қаңластағы бағарына служба байыға. Акаверге үйе болан қалбыттар бейхін сәтті келеләқ гражданскайдар бөліқтөрігер Кристофор Потапов, Татта, көңіл тұстуғы Российской Федерация спордың мастера, оннатан кеніне ұтары әдір кәскелләқ Алексей Канаев, өймекән өрелі Жабылеген оттан көйбіттара медальге тексерден мен ханыбын оттан бәйім сабағылан көрәхін менен. Өскәвергөттен ветераннар қапсығыларығар Николай Астрелден ойбан барбасытап алаққа келбеден ұмсатардан қиыны сетісті. Николай Астрелден аңалас Саха Республикатын спордын мастера. Бұл әргерге, 6 әргерге Саха Республикатын спордын мастера республика чемпионы сыл бастың қапсаға жетінен аттына сыл жывыт Николай Иванов, Татта, Талыта. МВД күліға болбатақ бұл күнді көк экранынан көрәтшілер қасталағаны бағара хататым турнир Госком обеспечение ден турнир МВД ден өті болдар турнир МВД ден аттақ болу өті аны ден әме бол қойын көріққан ада тәриятшілерге әметтін өте оған бағайы тоғы жетіргөті МВД турнирі ден әрді бар әтін кейіме күшпет тоғы жетіргені 14 сылтан 10 сылға изжелі министерстветін турнирі ұйтылатшы генерал Кошелев берегігер ол кәннеттен ұттан пандемиянан себәстен оннаттан бағар атын біршіненнен себәстен омарба бол бұтыран омну 5-6 сыл болла беге сүрбе сылтан сағалан ұттан бұл Нәхленне лоғыр жағар күттан хоқ болутын қатшер сударыстыбыннай комитет берегігер дені дәбет әме тұспа ол турнирға майгыннатан ол жы тұнпыны салған деқаду тәрия сылжабыт МВДлар тәрибәттер білеген ұттан МВДлар тәрия сылжалар дені сыйғайдачылар өттен әме әлбәқтер МВДлар көннер өттен бейеға
Манна сотрудниктар ақсаат аттылар кийсе жылар тоғы жетер кинилер эметтен нехилене логор жагар куттал хоп потун качер терилтелер болалар. Быковерге капсыгыны кайда. Эспек Дмитрий Клоины хитисте болах мөкөрдүк менен. Быковерге тоныңырлалар бадим мене курап. Тагыл муннук, оннотан кенеттен кенени өтөрө Иван Ефремов уфсин бага. Быковерге тонете ок. Го! Зафарбек Адинаев. Оңора хата-хатаган өтөна. Дәрбәр исән калдылар, оннотан кыйны сетисте, көх оннуктан тустубут Виталий Эспек хаңалас капсага жита. Аковерге тона кыйны сетисте, көх оннуктан тустубут Кристофор Потапов. Онна Кристофор Потапов потона мен санык бар бронза медаль кетер ческе тегисте. Того жетерген оттан Винокуров сахачалын кинелер оттана. Намно капсыз буттара, оннотан намно сахача Винокуров кинеле бахая туппута. Финалга сахача Винокуров бехенсеттега тагыста быгылак тиянаты мен оннотан кинени бронза медаль Кристофор Потапов таттан кетер ческе тегисте. Аковерге хатта 15 килелеха. Эржан капсыга жаллар окурдуга. Ачержапов, хаңалас Саха Республикатын спордун мастера онна Сахамин Гаврилев. Агату студияна көх муннук. Быковерге тоннамно таксан капсыга жаллар көхө муннуктан Пантелеймон Николаев. Юхабили онна кенени тура Жулустан Тарабукина. Томпа батура. Быковерге капсыга тагыстылар Эрчим Ефимов Саханефтегаз быт быгыга онна кенени тура Экселлах быгымаги министерстветін Саха Сиренағы управлениятын быгыга Жулустан Николаев. Үске бөрін өтті білген атыңағына қапсығылар бара туралар. Уйбан сәмене паттаны біліңе Аковерге кені ұяғына қапсыға жалар Боргейдгі Уйбан хәмен әпсінянан оларор биддеді құттар баққа бара нехер бұғыз. Ол күрді көттен білген Ачержапов онна Сахамин Степанов қапсыға жалар. Оннаттыны Сотору намно финалга тақсар ихин әбетер аттыны. Финаллар болалар аттын бұл сотору сағаланы иқтара ден әрелі әқпет тұғы жетірген аттын бөғістер бітаға ятараға яны әлілер. Быковерге Эрчим Ефимов Жулустан Николаев, Ысковерге Пантелеймон Николаев Жулустан Тарабукин, оннаттан Аковерге Ачержапов Сахамин Гаврилев. Ысковерге ол қапсыға жар болаттыр яғындарығар Антон Айқан Антонов барыстығының қастадаған ұттан иннік сыйхаларын істеретін бәменнік сыйға мұға дейін ауытын бәмеме сыйхан кебістім. Атын мегеме болатшы Айқан Антоновы Антон Айқанов детчілер сұрық сырдатачылар білеген әметтіні мен Антон Айқанов ден кебістім. Канаев ұттына мен санық бақтыр дүс бәхес месті болла. Әбетәрі сыйғық пұн сөп тұғы жетерген ұттыны. Үшірі болан қалбыттыра бәлерін біліқтірігер. Оннаттан Кристофор Потаповқа кені сабарыйттарда. Сылқалар аттан үйе тақсаңыт көрек құтын сөп. Быковерге әтті 15 келеләқ сотрудниктар қапсыға жаллар сотрудниктар біліқтірі. Аковерге әтті 15 келеләқ ақсыз әргерге әржонлар әйтіс бөліқ спортсменлара гражданскай бөліқ. Онтан Ысковерге гражданскай бөліқ 15 келелерін ақсыз әргере бола тұрар. Быковер өттіна сүрдәға сөбелігін дағаны бәхес әргерге әжалар білігін өттін операторға тем сылқалары ұғатыла ден. Сылқалары ұғағанда Маннаттына операторы оттара ссылка описанияға бар детлер. Описанияға келеңгет көріңгет баттаңгет талбыт көвергүтін көрі құтын сөп күндік өқ экранның көрәтшілер. Окундық Аковерге Ачержапов оттана короннай атаққа келетінені. Эбіркен Сахамин Степанов тенітті бұл бастықы бұл көребін бұл бұғы олық сүрдәқ тахарылақтық келісті бұл бұғыз көйіні сетісті орнаттан салғы медаль ихин қапсығар Брабулла Ачержапов, Хангаластан, Саха Республикатын спордун мастера.
Ardar xanaatı garatan bul cehiga birigin suruttары emeye bara turar. Ol kurdugatan bu köbürge kapsaya jallar. Ыс көбөргө Пантелеймон Николаев онна Жулстан Тарабукин капсыгылара төмүктенне Жулстан Тарабукин эчеи ылла быгыла койогон туттар тогора ол курдугатына Пантелеймон Николаев юхабылы бага кыйны ситихер Айхан Антонов бу эргирге сыннанна Нюрба Нюргуна Саха Республикатын спорттун мастера бу көбөргө кыйны хитисте Эрчим Ефимов Төнника күнү бу ханник әлбәттә саңардакка сен бир сыстылар сыха саңарылар бар болалар онтон өйдө тустакыт күндүк экрандан көрөчүлөр энник сыхалар баалар онтон көндөргө теген мактал бу көбөргөттөн билеген капсыгылар бола тураллар ол күндүк капсыга тагыстылар кыл муннуктан Сергей Ильин судебный приставтар багыстыра онна кенене тора көк муннуктан Саханнефтегаз быттан Денис Васильев капсыга тагысты Билеген оттан активна бу эрекеберге капсыгылар бара тураллар ысонна акеберге капсыгылар токтон тураллар бу кеберге 7-15 килелек маңнайгы сотрудниктар бөлөктөрүн олоттара капсыга жаллар билеген бехесергир бара турар бехесергирге киндер 15 болот күттемиктер Бу көбөргө капсыгыны кайда көк муннуктан тустубут Саханнефтегаз быт бага Денис Васильев көк муннук бу көбөргө ыңырылалар кыл муннуктан ыңырылак жыппыт Таджикистан бага Маруф Сафаров онна кенене тары Саха Республикатын спорттун мастера чурапчыттан Бахарная служба баяха Владимир Афанасьев бу көбөргө Афанасия Владимир таксан турунан кебисте оннаттан ол кыгы муннуктан таксания Таджикистан бага Маруф Сафаров көбөргө токсус эргир номно ытыллары турар ол курдуготтаны онно 7-15 килелек эр жоннорго гражданской бөлөктөн финалга таксарыхин капсыгыга ыңырылыктыра уйбан хеменеп Кебәйи мастағыттан төріттәқ чөрөпчідағы физкультурный институт студенна Саха Республикатын спордун мастера Король Абсолютак тен қосат еңерілі бит бөғыз уйбан хеменеп онна кенini утары Ачир Жапов қаңылас бөғыз Саха Республикатын спордун мастера финалга тақсарыхин ыңырылықтыра көбөрге Кай бұттара финалга сотрудниктар бөғыз түрін кетері тақсан қапсығыға Кайтар бұттара боронсы медалінен нағырадаланыға көбөрге 15 келелек финалга тақсарыхин қапсығы Бу көбөргөттөн Владимир Афанасьев онна Маруф Сафаров капсыга жаллар. Деңгерулар кылжыттар бут суддаг бросковый олаттар болалар. Тога жетерген киндер үксет жудо онна самба ден көрүнөттөн келбит богостор. Бу көбөргө Маруф Сафаров Таджикистан онна кенени утары Владимир Афанасьев. Владимир Афанасьев оттон спорт мастера саракачер курдук того жетиргентона сыха калты хамнанылары оңорон кабихеллер бу манныга капсага ешөйдүк билбет жаннара неудобный хогус стиллах болачылар көбөргөттөн номну ойбан хеменеп таксана кетехен турар Ачир Жапова көх мундуктан таксан ер Ачир Жапова Саха Республикатына абсолютный чемпионун үрдүкатын зүгө хаджыбыда томпого ыдылдыбыт ондаттан кенени утары ойбан хеменеп Болгоян көрөккайын финалга таксан ер капсыгы. Бу көбөргө капсыгыны кайда Владимир Афанасьев чурапчыттан спорт мастера Бахарная служба чурапчыттагы Бахарная служба баяга. Сафронов Андрей Тамбор гиргесенненна Бу көбөргөттөн билеген 15 килелек маңнайгы бөлөк спортсмендерин көрөкпөт сотрудниктар 60 эргир ол курдук кыгын муннуктан Владислав
Барастыгын манна бейхен сәтті келеләқтірі тахардылар. Финалға тақсарыхен қапсығы дейхен натын менеме ол күрдіка Иванов аял. Amma tağı İzciyala Ministersiyası'na diyala onunla kendini otarı Piotr Jegusov çırapçıtağı baharına slujba bayaha. Bu köverge behen sette kelilek magnagi balıq sportsmenlerigar finalga taqsarıhın qapsıhı. A köverge sette 15 kilaga finalga taqsarıhın qapsıhı. Bu köverge behen sette kilaga finalga taqsarıhın qapsıhı. Iske bir göttüne emiye toqsu sergiri ıta turoqqa varete toğucu tergin manna tüet bolan qalan olur. Ayhan Antonov Nurba sportmastera onna kinini utarı Vitali Espek Xangalas Zafar Adinaev Yuhabülü onna Pantelimon Nikolaev Yuhabülü qalan hajallar Üskü börünen jasıtı qapsıhılar bola turallar baharılaq qapsıhılar diqqa Aka vergötün uyban seminep Aşir Açırjapova ataqtan turar onnatın teben tühren Kıyını hitiste onnatın finalga tağısta Kebayi mastağıttan turiptaq çüröpçıtağı fizkulturuna institut bağı Ayağı Ramanuş Pavlov bilingi turgunatın bir Kem tuttarı itillaçite uyban seminep sport mastera Aşir Açırjapov tühürge bronze medalinen nağarada almaya Xangalas bağı Bu köver göttüne ol kurduk eme finalga taqsarıhın qapsıhı ol kurduk kiyok munduktan tustubut Piotr Jegusov çırapçıtağı baharına slujba bayaha sürdäği şügedek qapsağa qalbarqay xamsanıtınan köyini hitiste onna finalga tağısta Piotr Jegusov çırapçıtağı baharına slujba bayaha Ayal Ivanov amma tağı İzciyala Ministersiyası'nın отделын сотруднига bronze medalinen nagradalany Iske berge körön kebihinga Ayhan Antonov onda Espek Vitali qapsaha jallar Ikkene ton köngül tostuttan tardula bağıstır kurdugattan Vitali Espek Sohutçu diqqa Ayhan Antonov köyda Onda ton bilgin emiyoton kalinti hegara Delbi bukur tekir taqsen söp kurduk bolla Anıgıskanan bilgin qapsaha taqsaqtara 9 ergirge 15 kilaga iske berge Zafarbek Adinaev Yuhabülü onna kenini otarı Pantelimon Nikolaev ikken tan Yuhabülü bağıştara bolallar Bu köverge Vladislav Levchikov bet türgen köyini Sitiste sportmastera Tunspeydan atalaka da qaldım Iske köverge Yuhabülü bağıştara Taqsan qapsaha hajallar O kurduk kahır munduktan Rossiyska Federatsiya sportun mastera Zafarbek Adinaev Yuhabülü onna kenini otarı Qapsagay dahan tustuga Sakha Respublikatan sportun masterin normatın toleran baran sıljar Pantelimon Nikolaev Kiyok munduk Veteranlar namnuttan finalistlerin baharından turar buluqtaq bəyəllərə dağaya qıtlar Bu kövergötten qapsaha hajar kahır munduktan Aleksandr Rasadyan Behigötten bilingi turgunan Sakhavat Respublikatan köngül tustuga Süymet komandatın liderin Viktor Rasadyan bilgi türevit barata Aleksandr Rasadyan bätin kemiger Rossiya we hatta Pervesotun çempiyona Avrupa çempiyona bolar o kurduk hatta bilgen ejigennaga baharna slujba bayahanan öleli hijjar onna kenini tora kök munduktan tustar Afanasi Sliptsov abeli sahrana baha bu köverge 6-15 kilolar magnagi bolaq сотрудниктар bağıştırı balaqtırı iske vergötten Kırıhıbay bırağını amarda Zafarbek Adinaev Oların öttana kıyını Kallan kök munduktan tustar Pantelimon Nikolaevka Biyeddiler Zafarbek Adinaev öttana Mekkühe barbata Mellisa Cenalba ötten Bet keretik oğurdur eri Magnagınan tayanan kemiste bıhılaq Mekkühe barbatlar oğlatlar bəyəbəyələri gerottan otara baranlar Pantelimon Nikolaevka yılaq tağısta Bu kövergötten bilgen Aleksandr Rasadyan kahır munduk onna kök munduktan Afanasi Sliptsov qapsaha hajallar Aleksandr Rasadyan ötten körbötaq pet sürdä qaratta bu manныk qapsaha körökte hiler erkelen ötten Mekküre hoq keni kergeter diye kanada toğu jetergen ötten ulahan tustuk ete keni
көңүл тустууга карьератын түнүктүөн иннине билигин оттон капсагай көрүңөр таксан кыралаан оттон эжиген баһарны служба чехин көмүскүү хеджер ыс көбөргө билигин пока капсыгылар токтоон тураллар. Бу көбөргө центральный капсыгы бола турар. Ол курдук Александр Рассадин уонна Афанасий Слепцов. Атака кирен барана тонта таяннаттаран кебисте Александр Рассадин эжигеннеге баһарны служба байяха кыйны сетисте. Кыһылмуннук Александр Рассадин тас көрүнгөнөн оттон сүрдәгын Виктордын майгыннаһаллар. Оннан әрәрәтін аяғына кыра болар Александр Рассадин билинги тургунан Виктор Рассадин физикатын сүрдәгін әппедеті көріңе тахатчы бол бұдады. Бұ көберге білейін қапсыға тақсықтара көхі мұнлықтан. Иннекенти Бережнов усалданнағы бахарны служба байыға онна кенені утары офсин бағаға көк мұнлықтан Саха Республикатын спордын мастара республика чемпионы Нюргун Давыдов. Бу 6-15 килелек Эрджоннор 6 сәргирге ағыз болан қалан сылжалар біліңе тұрғынан көхі мұнлықтан тақсан қапсыға жар Иннокентий Бережнов онна кенені утары амма аттаға офсин бағаға спорт мастера Нюргун Давыдов. Жараттана Бережнов Иннокентий бұты хүлгеғаттан сүрдәқ тахарылақтық тақсан қапсыға жар деханада. Оны ол дебе көттанан Нюргун Давыдов білігіне атынары едер бұғыстан экзамен тұтар деханада. Hepten 5 kilo ayağınlaqtarga Udarsına kımriyat bağıştırı seden baktır. Önlükünün avaddan tustap olurlar. Akıl örgün olurlar. Andrei Sapuranov iş cevabı sesini de Kuskay. Andrei Pogachov Oruz Gavadiya çorapçı. Belemnelerle Sementi Bepeyev, William İçgayev. Iska bir kanırlarları Etçimefimov, Vanna Denis Vasilyev. Saha depçekasız büt bağıştırı. Barı hepten 5 kilo yağın bağıştırı. Жараттан Александр Васильевич көрдүгөн этене харбутын курдук билигин ыяхыннарынан көбөрдөрүнөн тыыран капсыһыннар ыктара. Ол курдук 15 килелек маңнайгы бөлөк сотрудниктер бөлөктөрү көбөргө таксыктара Андрей Сафронов, Андрей Пугачев, Андрей Сафронов из дела министерствета Жокускай, оннотон кенени Андрей Пугачев, чурапчатагы Росгвардия управлениясындагы таксаны хеллер көбөргө онтон ыс көбөргө ыңырын олнулар. Эрчим Ефимов Саханефтегазбыт, онна кенени Торы Денис Васильев Саханефтегазбыт. Боттона капсыһыны сып-сап түргөн хоостук ыток сарылар маннык нардан ытылар. Bir көбөрөттөн пустой турбатын деннер. Бу көбөргөттөн билинге тургунан 6-15 килелек маңнайгы бөлөк сотрудниктер бөлөктөрө капсыһа жалар Иннокентий Бережнов усалданнага баһарны служба байыха онна кинелек утары Нюргун Давыдов уфсин багаха. Алтуан 5 килелертерге гражданскайдар бөлөктөрүгөр финалга таксарыгын капсыгыга Виталий Эспек, онна Николаев Пантелеймон капсыгыктыра. Виталий Эспек хаңалас аттага, онтону Пантелеймон Николаев үйөһө бүлү чулута. Бу көбөргөттөн эти көбөр ихиттен сагалан сүннөтөн бычанылан меннисте курдук албахан ордо Саха Республикатын спордун мастера амма аттага офсин представителя Нюргун Давыдов көхмуннук.
Bu kömeye megen büten olar ende olehinin karatık kömeye ma khayanlar. Ondan ulahanга urman ha. Sama sürüne diye nottan he kamanda kepsi onna sekata alır bu. Akaberge kapsı jallara Andrey Safronov İşjala Ministerstvet'e Jokускay kıhımınlık onna B. Onna köhmünlükten Andrey Pugachov Чурапчы Росгвардия бага. Сеткалары манна кыям кайдактаганы көрдөрбөппүт, оннук возможность бихека соога, маннык онны эрдеттон кахандаганы маннык бу эфирге көрдөрөчүлөрө соога, бегет спорт Якутия эбетероттон спорт WhatsApp группалары гарingen ыттактарына рекорд күтүнсөп. Билеген даганы хетто 15 килелек маңнайгы бөлөк сотрудниктер бөлөктөрө сүрдө халбактар эбит 11 болан калы хаҗаллар билеген даганы бу каберге тона бу Сафронов Петр капсыгыны кыйыгыста бүтүнеп сыргыланы окторон оннан билеген бу каберге центральный капсыгы болар 6-15 килелек гражданская бөлөктөргө финалга таксарыгын капсыгыга гырылыктара хаңалас улуттан Спек Виталий онна кинини утары юха бүлүбөгө Пантелеймон Николаев Б. Кабергөттөн көрөн кабеһин 6-15 килелек 2 бөлөк спортсменнер атаксан капсыгын эреллер. 2 бөлөктен өттөн гражданскайдар бөлөктөрө ол күрдүк кыһымлыктан Хаңаластан Российская Федерация көңүлтүстүгө спорттун мастері Виталий Эспек онна кенени утары кыһымлыктан үһә бүлүттен капсыгайга Саха Республикатын спорттун мастері норматын толорон баран сылжар Николаев Пантелеймон. Акабергөттөн биленги тургунан кыһымлыктан Андрей Сафронов İşjala Ministerstvet'e Jokускay онна кинини утара Андрей Пугачев кыһымлыктан 15 килелек жоннор капсы хаҗаллар ыс каберге ол кемге кыйыны ыс каберге ол кемге кыйыны сетеха уста кыһымлыктан тустуут Саханефтегаз быт бөгөһө Мома Аттага Эрчин Ефимов кыһымлык Бу кабергөттөн центральный капсыгы бола турат якынада ол күрдүк Виталий Эспек хаңалас онна кенени утары Пантелеймон Николаев финалга таксарыгын капсыгы бу капсыгыга кыйбыт финалга таксана чемпион үрдүгатын бул жагыга бу капсыгыга кыйттарбыт тутатына бронза медаль кахайыннан болууга ыс каберге ыңырылан тагыстылар кыһымлыктан Николаев Жулустан онна кенени утары Таджикистантан ыңырылак Маруф Сафаров Акаберге ол кемге кыйыны сетисте Андрей Пугачев Чурапчытагы Росгвардия управлениятын бага. Акабергөттөн билеген ыңырылдыктара сәмен темепип үһә бүлүтәгы баһарны служба байыга спорт мастера онна кинени утары Вильям Учугаев İşjala Ministerstvet'ен бага. Хеттон бит багыш шишалтаки этан гражданская кайбыт финалга таккар коттабыт tehilge bronza medalin kadar. Jolustan Nikolayev Go Amches Barup Safarov Tajikistan kişiler Vladimir Afanasyev çorapçı hınyan olur. Belemlenenler bu kaverge 6-15 kilo yakında aktarı. O da arasında kemir yapma koştarı. Vladislav Lepçikov Afanasy Sleptsov belemlenin. Kapsayını kayıtta
Hakan Respublikanın sportun maçlara Azya kontinentinin şampiyonu hemen Timofeyev. Ağırlarla Dimitri Espek Kangalas, Ivan Efremov Arasya sportun maçlara Gornay Upsin. Kapsaylı kayda üyehabili çoluğu kapsağa getiren kapsalıların etikar kanıgara genelde hacer Pantelimon yakalayıp onunla şettuğun bir kiyitten 6-5 kiloga finalga tağısta. Vitali Espek tühülge bronza medalin katiyağı. Bu kadar kanıgaralar 6-5 kiloga hıdansında komitet 36 boğuşta ağıttan Vladislav Yepçikov МЧС-ГУ Афанасий Слепцов Авиалия Сахарана Александр Арсадин Иннокентий Бережнев bilemlenenler. Altın 5 kiloga 106 boğuştuğunda Hıdansına komitet boğuşları 36'lar. Vladislav Yevchikov sport master'a kebeği mukuşata МЧС Афанасий Слепцов Авиалия Сахарана. Афанасий Слепцов ağalak konuktağı canlı yıtılırıt. Ulus Nehlekteri kıtlarından Kuba'nın tühülgetin absoluta şampiyonu Афанасий Слепцов. Dimitri Espek Hakan sportun master'a Kangalas bahana karanata Arasya sportun master'a Ivan Efremov Gornay Upsin akıbel götüstallar. Kapsaylı kayda kızılmındıktanı Jolustan Nikolayev Iksallah Beygamay Gıza Ministerstve etpettağlığı. Aka virgütten birinci turgunan hatta 15 kilolar magnagi bölük tustuktara kiste hajallar ol kurduk kıhımunduktan Kangalastığı baharına slujba bayıha Dimitri Espek sport mastera onna kinini utarı Upsin bağı Ivan Efremov köp munduk. Ivan Efremov hatta beyte gornettan törüttəq sportsmen bolar. Kinini utarıttan kapsa hajara Espek Dimitri Kangalas bağı Sakha Respublikatan sportun mastera. Ol kemiyattan bu keverge kapsahını kayda Iksallah Bıhımaygı Ministerstvetin Sakha Herinağı Upravleniyatın bağı kebeği mukuçutuna tabira niye bastın kapsağa jita Vladislav Levchikov sport mastera onna salgı altız ergirgettan kıyı kanattak taksan bara turar. Aka vergötten biligina hamayatun sentralne kapsahı bola turar ol kurduk Espek Dimitri onna Ivan Efremov. Bu keverge tağıstılar kıhımınlıktan kapsahar ejiganten baharına slujba bayıha Alexander Arassadin onna kinini utarı usaldan baharına slujbatın bayıha Innokentий Berezhnov kök munnu. Berezhnov Innokentий ötten bu tühülgeğe sürdüğe taharılaqtık kapsağaydı hijjar ötten biligin kini klasta tustuk Alexander Arassadin utarıqta kan kapsağ hijjar Alexander Arassadin ötten bari bekkediyen biler beğos küt bolar. Kini bilgi türebi Viktor Arassadin Sakha Selina Sümerdemet komandatın liderin bilgi türebi buratı bolar.
Эчигеннәге баһарны служба байыгын күрдүк атын сүгә хаҗар. Окурдук А кабергөттөн өстө бир балы Ефремов Иван Бәдин аксаныгар сурунна окурдугатын сүйрен кирен тебеләһеннәреген бар болалар инник битек секундага капсыгынны кыйда көк мундуктан тустубут горнеттан тардылах Овсин дагы Иван Ефремов көк мундук. Б бөлөккө билген оттон центральный капсыгы бола турар окурдук Рассадин Александр эжигәннәге баһарны служба байыга онна кинене утары Иннокентий Бережнов усалданнагы баһарны служба байыга. Бу көвергөттөн кыһымынныктан капсыгажар Александр Асадины бары бәкке дембелегат бәйтен тустар кемигер көңүл тустундан тустараттагына оголорго ата кадеттерге Россия чемпионы оннуттан үрүн көмүс призеры болан Европа первенствосы эртен чемпионы дугатын сүкпүтэ ол кенттен билген көңүл тустуга карьератын түмүктен эжигеннәге баһарны служба чехен келен ботон адырганнакты көмүскү хаҗар Александр Рассадин кыһымыннык Иван Ефремов оттона Көян тағыста Эспек Дмитрий оннуттан бәхес әргилге салғы тағыста Ол күрдіготтан әте әдіркен Иннокентий Бережнов тена бөгөс Александр Рассадины көйда оннуттан әметтен әте көйеті кенеға сүрдәқ үші әлбәқ кураж береден өтін әрәне қайын салғы өттен бұл көверге қапсыға тақсықтара кығылмынлықтан Петр Сапронов Овсин онна кенени утары Нергунда будав Овсин. Отеккен эме Овсин бөгөстөрө таксан эрелер. Иккен Сагар Республикатын спорттун мастerdara бире, өлөнөрүлө бире амма аттага оннотон билген таксандар. Бу бөгөстөр эме бәйлерин кардыларынан албакта капсыз пыт бөгөстөр болалар. Нергунда будав бәйте 6-12 килога күннән тустары яһыныгар республика чемпионы Сафронов Петр Булыринге түһүлгебит боронса, хөббе бир хыллагы түһүлгебит үрүн көмүс призеры болар. Bir bal kıvırlıktan tustlar Pötr Sapılanov'a verilme. Kıvırgı. Ünrü var. Hatta 15 kizajeriyandan doğuştur. Vladimir Afanasyev. ГПС Андрей Пугачев, Росгвардия. Искаверга, Андрювар, Иван Ефремов, Овсин, Эрчим Ефимов, Саханефтегаз. Искаверга, Иван Ефремов, Овсин, Эрчим Ефимов, Саханефтегаз. 7-15 килелек маңнагы бөлөк сотрудниктар билген 2 аңы араксан капсыгаллар Акаверге Афанасия Владимир Чурапчатагы баһарны служба спорт мастера онна Андрей Пугачев Чурапчатагы Росгвардия управлениета Семен Тимофеев Юхавлютагы баһарны служба онна Дмитрий Эспек Акаверге таксан капсыгаллары
Онтон С кеберге Иван Ефремов Уфсин бөгөһө, онна кенени утары Эрчим Ефимов Саханефтегаз быт бөгөһө ыс кеберге тахсан капсыяктыра. Бу кеберге ол кемге бе кыйны хитисте Петр Сафронов өлөнөрөлө Уфсин представителя спортмастера. Билеген капсыгылар оттан ауанна ыс кеберинен болалар. Ол курдука ыс кеберге билеген капсыга таксаллар Иван Ефремов Уфсин бете горнай бөгөһө онна кенени утара Эрчим Ефимов Саханефтегаз быт Муамматтан төрүттә хул. А кеберге капсыга жаллар Владимир Афанасьев, Андрей Пугачев, балемненелер Семен Тимофеев, онна Эспек Дмитрий. Öskevir göttana oy Иван Ефремов, Эрчим Ефимов атактан кендигер таксана окторон кыймы ситисте Уфсин бөгөһө горнай чулута Иван Ефремов. Бу яһанга Жогустан Николаев Аксаллар быһымайгы министерствотен хахеринагы управлениятын бөгөһө сеннянна. Билинге тургунан 15 килелек сотрудниктар бөлөктөрө сетте болан калах жаллар билигин бехис эргир бола турар номно акберге эгин нигитигер Владимир Афанасьев, онна Андрей Пугачев хапсыга жаллар, онна тон салгы хапсыгтара Семен Тимофеев юхабилүтагы бахарна служба, онна кенени утары Дмитрий Эспек хаңластагы бахарна служба иккен спорт мастerdara кая кеберге тахараларын билбеппин кая кебер свободная, онна кая арбитр свободная судейский корпус көрөн бете тахара. Быкаверге 6-5 килелек маңнагы бөлөк спортсменнара капсыга таксыктара ол курдук кыгыл муннуктан Владислав Левчиков Аксаллар быгымагы министерствотен Сахаринагы управлениятын эппеттер байыга спортмастера онна кенени утары Иннокентий Бережнов усалданнагы бахарнай служба байыга Петр Сафронов алты сәргилге сынянна акаверге кыйыны хитисте умсатардан кыгыл муннуктан капсыга жар Владимир Афанасьев чурапчатагы бахарнай служба байыга спортмастера. Владислав Левчиков кебәйі бұғышыта. Үксаллақ бұйғамайғыға министерстве енекекті Бережнев ұсалдан бағана қыранын байыға Петр Сафронов пәнен оларыр. Қапсығылы қайды ақывергі қылмындықтаны Кәңіл тұстуына қапсай мастера Владимир Афанасьев чорапчы бағана қыранын байыға. Аңырылалла сақайрыспадың мастера Семен Тимофеев үйәбілі бағана қыраныта ақайрыспадың мастера Дмитрий Эспек қаңылас бағана қыраныта. Ақы берді аңырылалар. Оттан бұл көверге аңдайды көмаққы түстетін чемпионы Владислав Левчиков қылмындықтан тағыста ұтар сатыда ұсалданы бағаны қыранатын байыға Иннокентий Бережнев. Бу кевергөттөн күндү көрөчүлөр көрөн кебеһеңе центральный капсыгы кыгыл муннуктан эксаллах быгымайгы министерствотен Сахаринагы управлениятын эппеттер байыга Владислав Левчиков тапын кыта бака киреммана Халбариян кебисте оннаттана кебеи мукучутун осколата үддүк тахамга хаджарын көрдөрдө кирде кирадыттан буквально така кирена ныроктан таксан Халбариян кыйны хитисте кыгыл муннуктан Владислав Левчиков спортмастера кебеи мукучута Петр Сафронов сынянар бергирге оннаттана Сафронов Петр Владислав Левчиков кытары финалга көрсөктөрө финалга таксарыхин капсыгыга.
Ковера баран қалбытын манна көрін олар оператор олаттырыннытыны. Бу номнотын көннер оғыстылар еті замечаниятына тәкетін кітірі. Манна те хурьергетін барытын көрі олар анник қос-қоса. Хурьер нанатын хоқ тұтатына әйхури бұқытын көрін баранлар. Тұтатына төннек көннер бітінен баралар. Просто ылында харазы башылчку пальца барыта көнен қалбат караты көттен өленер дейір әнник көннері. О күртігітті Ковергеттен соғытоқа қапсығы бола тұрар. Кығы мұнлықтан сәмен темепейіп, үйе бүлітәғі бағарына служба байыға спорт мастера Азия континентінің чемпионы Республика Ардархана онлықтан Сахабыт Республикатын біліңге кәмге бір атыр бұтып қапсаға жета болар сәмен темепейіп. Онда кенені ұтары қаңылыстағы бағарына служба байыға Дмитрий Эспек, спорт мастера. Комментарийдерге тегин мактал. Эхе мактанабын эхе көрөчүлөр баа болоңго тоттан биги мандыгытта бу сырдатан кепси ипси олордок бутти. Ngedrita. Bukan yang kangeran Altuan Beskili yang naktarga final kita kering kapsiga. Piotr Safaronov. Yang melihat terutama opsi bahwa harus melakukan sport master. Vladislav Levchikov kita yang bukan suatu terutama eksalah bahwa mereka ministeri Altuan Beskili final kita kering kapsiga. Бу Ковергеттен көрөн кәбиһин 6-15 килелек маңнайгы бөлөк сотрудниктар бөгөстөрүгер 6-15 килеге хеттис эргирге. Көхө муннуктан Петр Сафронов, онна көх муннуктан Владислав Левчиков иккен Саха Республикатын спордун мастердара әлбәхтә ара-бара аттан кистибит олаттар. Көхө муннуктан тустар Петр Сафронов биһиге тегилгебит. Эки тенче сүрбе бир сылтана өрү пьедестал местелергер өрү бар, хүрбе бир сылга өрүн көмүс Бұлырыны боронса медали ұлбыта, оннаттан бұйылғы түхілгеға түхі көбіркен еқаттан қайдақ көрдірер әбеті. Көрін кәбі еқайын оннаттан көк мұндықтан қапсыға жаратты біліңгі тұрғынана. Олдай үчіге тұрыққа жара Владислав Левчиков кәбәйімі күчітін бағығы. Михаил Васильев оттан кәбәйілер атырбы тренердері бұ. Кен тұттар оларыттан биддестері олар. Ұру тоғы жан бәдәрден үшөй ба футболкалақ болачылар қалан көр жүхіннәқ. Олаттар оттан ағығы жан жақчы бәдәрдер күрді қапсығаларды. Көхі мұндықтан Петр Сафронов өлі онна кенені ұтары Владислав Левчиков кәбәйі мұкучута. Финалға тақсары хен қапсығы, манна көйбіт финалға тақсан чемпион үрдік атын бұл жағыға, көйттар бұт боронса медалінен нағырадаланыға. Центральный қапсығы оттан самай бұ көверге бола тұрар, финалға тақсары хен қапсығы. Петр Сафронов оттан бәйті өлелер сирин офсин чейхін көміскүй жер. Оттан Владислав Левчиков эксаллах бұғымайғы министерстветен сақахерінағы управлениятын чейхін көміскүй сылжар. Ол күрдік оттан сүрдәқ ғарақан сеткаттан тақсанлар бұл олаттар оттан финалға тақсары хен қапсыға жаллар. Көверге оттан біреме бүтті кейтен үші бәтіға тақтан баран сылжар. Көх мұндықтан Тустубута Эспек Дмитрий Хаңластағы бағарны служба байыға Саха Республикатын спордың мастера көйіні сетісті. Эспек барымы оғанта Буковерге спорт мастера Петр Сафронов Упсин Владислав Левчиков Эксаллах Быйға Майкыға министерсіге кейсі жаллар. Петр Сафронов республика дәддерін 15 жыллах төрді әттекетті чемпионы. Савелий Акадесіға бірігінні 3 тұғыллах түржуара. Биіктен Михайлов бірігін түржуара. Владимир Андросов бірігін 2 тұғыллах түржуара. Алексей Никифоров бірігін чемпионы.
Ақ Республикатын спорттан мастера. Ванна браттын ағымына білістіргәрі Петр Сафронов самай бастың қапсаға жетіп өттігатының өлбіді. Ол кемгеттен бұ кеберге самай центральный қапсығы, атын қапсығы бұсытыр қаяр беремелік номно. Отут сөкінде қалла біліңе тұрғынан. Ақсан бір-бірге. Владислав Левчиков түйетелер. Петр Сафронов көміскедір. О, оннаттаны. Петр Сафронов. Офсин бұға өләндер өлі. Владислав Левчиковы. Қапсағай қалбарқай қамсанытынан оқтырын финалға тағыста. Петр Сафронов өләндер өлі офсин бұға. Атын әтен ағар бұдым көрдік. Петр Сафронов бірістегінің көрді бір сылға 2 месті бұл бұда бұлырын бронса медаль. Оттан бұйыл финалға тақсан медаль толору кавалера болары тоны бәдін күйін қолынан көріуға. Бұйыл оттан бастатағына бігі турнир бұд медальлерін толору кавалера болар. Ол күрдік кені арсеналығыр уже үрін көміс онына бронса медаль нағырадалары бағылар. Күнді көрәтшілер білеген хетті 15 келеләқ маңнайғы бөліқ сотрудниктар бөліқтірі дені түрдіс әргейіп болуға ол күрдік кенлер 6 болан қала жаллар көверге білеген қапсыға тақсықтыра Жулустан Николаев, онына Владимир Афанасьев. Өз көверге қапсыға тақсықтыра Дмитрий Эспек, онына Эрчим Ефимов. Онына бәйігі кеме көріқшіден бағарағытынан қолбаның көверге Жулустан Николаев Аксаллах бұғымаға министерстветін сақайрынағы управлениетін бұғыға күғыл мұндық. Оннаттың кеніне отары Владимир Афанасьев, чүрапшытағы бағарны служба байыға, спорт мастера. Тауған сетті бұғыз сағалабы сетті 15 келе яғынғар. Одан сынатты бітет, бейханикке бұғы тұстығыда. Білеген алты болан қалайдалар Жолустан Николаев Үксаллах бұйға майдыға министерстве. Ванна үйәбілі бағана қаранғы байыға спорт мас. Ванна Владимир. Күнді көрәтшілер онна ұс көвердерге қолбаның. Білеген онна ұс көвердерінен қапсығылар бола тұралар. Бұл көверге білеген аттың активная соқ. Кемдағаны кейсібекке тұрар. Жолустан Николаев, Владимир Афанасьев, ақылын тұсталдар. Үш кішерге Дмитрий Эспек, Эрчим Ефимов кейселер.
Akıverge kapsını kayda Yura. Kıyakmanlıktanı Vladimir Afanasyev çorapçı bahalı sulu ispatını bayıha Rusya en ispatın mastıra. Semen Timepeyep üyehabili Oytbani Feremep Guarlay ofisyen ağırlarları. Semen Timepeyep üyehabili bahalı sulu ispatın bayıha Aziza Dünyanın şampiyonu. Respublik kategoriler şampiyonu kategoriler onun kırıştırıcı olarak. Özkemirge sahaniyette gazız büttan erçime filmap kayda. Hetton beskiriye Allah'larga erçime filmap sahaniyette gazız büttan.
Kapsızını kayda Akaverga Hak Respublika Spotun Mastra Aziya Kendilerinin çempiyonu Respublika Kütüğüyle çempiyonu İkkütüğüyle Görün Komisyonu Semen Tümepeyev Üyehebili Bıhız Baharlı Sulu Spotun Bayıha Hettuan 5 kilo yahanlaqtarga Odarsına kemide boğuştura biyanik bola hağalabıttara Össe dağını tüyep bolan qala hajjallar Eylikala bilgin 98 boluğa Vladimir Afanasyev çorapçı Oyban Efendimep Guarnay Opsin Bukaverka kırılarlar Belemlenerler Erçim Efimap Hemen TMP Darxatın bu cahiga bilingite şüdbe iki boğuşuruttan bu. Nehliyen yolağa cahar kuttal huakuluğun qaçer hudarsına komitet töddüstün yerigar hettuan 5 kilo aderi darxanga hettuan tığınca hokkamayı turvadda. Beha ırğını yağını hettuan tığınca hokkamayı namılı hottanı Erçim Maksimap icabadıda. Kahalmanlıktan tağısta çorak tüşülüğüda. Çorapçı bahana kalanın bayıha, Gogol tustu galasiya, kapsakayka hakaris podon mastra, üyehebil utaman Charles Patrikatın pirijuara, Vladimir Afanasyev, Vanna Ufsintanı, Gonelo Hutan Terüttak, Arasiyos podon mastra, Oyban Efimap. Erçim Efimap, Sementim Epeyep, belemnelerler Bukaverga. Күндү көх экранынан көрәтчүләр бу кәверге билигене капсыга тагыстылар. Көх муннуктан экхыл муннуктан Владимир Афанасьев, чурапчытагы баһарны служба байыга, спорт мастера Ванна Кинени, отары Иван Ефремов, Уфсин бага, горнеттан төрүттә Уфсин бага. Иван Ефремов отта билиген Айсамен Тимофеевтин капсыгын тагыстылар. Оннотта Мәккөрдәк балыгынга бутардыны кос көрәм бараннар бәйтигә эме көрдөрдүләр. Тоңлогунан бастыгы калан түспүт Иван Ефремов. Оноттон маннан гранланнар бәйтигә эме көрдөрдүләр. Бәйтеттен бәйтеле караганан көрдү. Тәмин эме маны тороттан көрбүп бера. Иван Ефремов барыгын оронен. Илитнен маңнагыннан таяммыт. Бу кеверге хетто 15
векилелер сотрудниктар бөлөктөрүгөр оттон капсыга хаджаллар Владимир Афанасьев, Кыгыл Муннук, онна кенини тары Иван Ефремов, Горнай, Уфси бага. Билеген оттон Александр Васильевич көрдүген барытын кепсән илән хагаланыйтыга мен буллагына финалларга тон багардара футболом бетер бага ханги курдук Александр Васильевич хаңардык бута финаллар капсыгыларын оттон кем туакка илаган котулаган эме барытын кене сырдатыга оннуттан мен абсолютный түһүлге сырдатыгар мен холбоном Антон Рототтон бу А, Б, С көбөрүнөн, Б көбөрүнөн финалына капсыгыларын Александр Васильевич көрдүген. Саңарар ордук так болу. Б көбөргөттөн эте сыты түгеннер боонылар, олар энто көбөртө хагара сүрен тагыстылар бөгөстөр. Оннотон бал кими хабарлиннай. Бал кыл, мунуттан тустар Александр Владимир Афанасьевка чурапчатагы бахарны служба байыгыр берлинне. Тым билген салгы кепсән Александр Васильев кепсе ипсе он таммена абсолюткага кастаганы бөгөс парынан нуга хаңардат оларын кепсеген. Капсыгыны кайда кыяк муннуктан Российская Федерация спортын мастера Уфсин бөгөһө Ойбаны Ефремов Эттон 5 килоян. Агырлалар Эрчим Ефимов Сака Дептекасыз бүт Ванна Сакайрын спортын мастера Семен Тибепеев Үйәһәбілі Бахарны Сулу спортын байыға. Быяһырыңа Эттон 5 килоға барата тоғуан сетті бөғыстысты бұда. Бұдасына комитет тоғыстырғар бияханиккілер гражданскайдар Эттон 5 тіреді. Эрчим Ефимов Сақа Дептекасыз бүт бөғі Семен Тибепеев Үйәһәбілі Бахарны қараратын байыға. Көйрі тесті ағатып бұқапсыға жета Азия континент чемпионы Республика кітігілі чемпионы кітігілі орын көміскілі жуара Семен Тибепеев Үйәһәбілі Бахарны Сулу спатын байыға. Бұты өлге ам бастықы Түйінті тағыз сүйтбі Аллах Иккі түйінті сүйтбі Аллах бастықы турнирін көйілаға Семен Тибепеев көй тоқытты. Жабілеген бәліққа кем бастығырын бұхар яқтыра бияхаликке кейттен.
Hettuan 5 kilaga Odarsına kimde bağışlarıttan bihaniki gehitten 3 bolan kaldılar. Bilgin bulacıvara plasiyap, sementime peyap takkıqtıra, uybanı piremap ketehen olurur. Hettuan 5 kilaga barıda doğal sette bağış. Odarsına kimde bağışa bihanik ketiler. Doğuş etkikenlikten 3 bolan kaldılar. Bilgin tühülkega bulacıvır aplasiyap çırapçı bahane karanata. Sementime peyap üye hebili bahane karanata takkıqtıra. Uybanı piremap upsin hınyan olurur. Gedağıttan. Örükül bir çirak beden vaskata tariya hakalı namın ırıyateş yakayın. Ehgin nigitigar Sakar Respublika'da bühü suluspa bühü haçıta mastadı hıtıgar Arasiya Sakar Respublika'da uspa dommastıra Arasiyska Federatsiya absoluta şempiyona Asya kontinentinin şempiyona Arasiya hanıgar ikkıtıgallak şempiyona Sakar Respublika'da ikkıtıgallak absoluta şempiyona Yuri Pratopov hakarin ötüle attığa baybal semenep repertuarıttan tammakten bette hayranı tolararın istihayın.
бастатыгар Россия уанна Саха Республикатын успатын мастера Юрий Протопопов білі олығаны баппағайы нәлеген. Азия континенті чемпионы, Россия абсолютно чемпионы. Ояғанығар Россия күтіғілі чемпионы, Ақы Республикадан күтіғілі абсолютно чемпионы Юрий Протопопов. Аны білген Ақы Республикадан өтелі артыға әтір байбал хеменеп репертуарыттан таммақ тенірген еттігіт білген таатта Атыр бұдырыға Виталий Аширап репертуарыттан айыларым атчылан ден үретін әйе қабелақ олары Ақы Республикадан бұғыр солыстадан бұғатыда жолыстаны Евдокимов.
Саха Республикатын бүйі соғыспатын бүйі хатчыта Жолостан Эбдекимов. Кенет олар үтігер бұқабары Виталий Аширап Эрпетто арыттан айыларын арчыланген үргеністеммет хақалы арчыламы құддық саланны бет, онна түйілгеға әңірабыт. Жетелігері барабанна даббый бұттарын, күмсүйдер күпсүйдіктері кәннеттені тоғуан сетті бұғыстысты бұд, әттон бескілі яғылығар, ұдарсына комитет біліғар, бейәліккі бұғыстан пинақыда қарға өссе дағыны үш бұғыс бар. Әйне қылан түйілгі ағырылалар, туақта медал бұл жәхіде уаққапсығыға, Владимир Афанасьев, чұрапчы бағаны ұлыспатап, сәнен тімепейіп, үйәбілі бағаны сұлыспатап. Арасыз подым мастера ұпсин бәғіға ойбаны фіремеп кетіген оларар. Қағылмандықтан таққан ехер Арасия оны сақырыспылығыныз подым мастера үйәбіл үтағыман жарыспатыға әтін бірі жуара, Петр Эльмиш Алексей біреген республика чемпионатын бірі жуара, Владимир Андурусап бірі ехені абсолютай болан кывададысықыл қағайына Владимир Афанасьев чұрап түшілуыта. Кенені ұдарыки дәккеті үчіған бір ғылға Индия ұдарысты бұтығары Азия континенті чемпионы, республика кітігілі чемпионы, кітігілі өрін көміс бір жуара. Бағлай үрмәсі бір үтәді өлкетін абсолюта чемпионы. Аспыт сайын юртбаға юристи Фарис Андреев, әттон сағырынан мұт ұлақаны ұяқ абсолюта чемпионы Сәмен Тепеев. Әші Арасия спортын мастера ойбаны фіремеп кетіген оларар.
Şehton 5 kilo tolu olattara toğuğun sette bol hağılabıttara. O da arasına komiteye boğuştura bir han ikketiler. Ottanı Kırızdanskaydar 4'den 5 etiler. Yabiligen bu komiteye boğuştura 3 bolan kalbıttırıgar 13 ergirge. Vladimir Afanasyev çorapçı hemen tebepeyip üye hemen kapsı halları. Guanel oğuttan dörütte ofisiyen beğe arasiyos badın mastıra oy bani filimep ketehen olararı. Jamalok beharala kapsıhı. Hobo balahiyanyaga hemen tübepeyip kaydağına hemen beloğan bastır. Oy bani firemep ikkismiyeste bolar. Ottan Vladimir Afanasyev kaydağına oy bani firemep beloğan bastır. Vladimir Afanasyev beloğan ikkismiyesten alar. Yayla kalan kahıda halamat balahiyanyatıgar kıtağına kapsıhı. Baltaranı mütekallah. Üç bir kaksanıdan kayırdı işte. Российская Федерация, Уанна Саха Республика Республикатын мастера, Манчалыс Патагиядын. Республика чемпионатын призера, Владимир Андосов Брейн абсолютный чемпионы, Владимир Афанасьев. Чурапчы Бахана Халанын байыға. Әйді қана бұты белттіға. Бәліғары бәлікіге еттен ойбаны филемеп. Офсентан бастата, Владимир Афанасьев. 2 yaşında olan bronz medali getiriyor. На месяцы вперед и сокращение сроков изготовления и выпуска новых моделей снегов. Заявка на чтение стала еще доступнее. Слушайте аудиокниги, скачивайте все заранее для чтения без интернета. Интуитивный интерфейс, широкие возможности выбора настроек, книги на русском, якутском, а также языках коренных народов Севера. Это созидание, это возможности. Хотите создавать? Это креатив. Анахайыны Жокускай Коrakka ажы қолары даруаттырикаднағы ақсыз спортивный ойнылар болуақтара. Бүкінлерге Кузбасска күхінгі 2 ажы қолары спортивный ойнылар ұйтылда тұралар. Жокускай күтіліміт ажы қолары даруаттырикаднағы спортивный ойныларға Отчетау культура министрі Андрей Савич Борисов Қытай Жапония барабанеттарын ағаланы Toymada stadionga oynaton saqa güraçıtın bihre bilen ılambar buttara. Jontan ıla bihige saqa oğulları toğu bu manlıkka kıtlı vaqtaq bıtaydiyen hanattanı bari oskolalarga hamanlık daha uçugay ansambılla terillenleri
bu ulahan tühülgertin saha politexniskay лицейтені табын дені народной фольклорной ансамбль оғылары кәлемдер керкет хажалары. Ушарын салаятчы Ақырыспиродың культуратын тойгына Малина Сокольникова. Finalga dostlar olattары секретариат тағар кәләбет, 6 келелі ветерандар Илья Тимофеев, Владимир Степанов, 7 келі бағыштыры әрттіне Далан Николай Иванов. Алтуан килелек атықтамылай ветерандар бұд 12 бала тұсты бұттарығар чемпион үттіғатын бұл жару алаттары түйілгеға тақсаларын 90 ұтыстанынан көтсәліп. Бұл атықтамылай ветерандар қапсығыларын салайын үйтіға Республика қажылы ақыдия Ақыр Республика спортын мастыры Білітаға манчар спорты ады чемпионы Республика 3 тұғылла чемпионы 3 тұғылла бір жора Станислав Афанасьев. Арбитру ябыгытына лелега физкультура институт стияна багала солуттан тарыттак Арман Сафанья берин уаттуалтан өрүн камыс прижора Айсан Коласап. Кахалмандастан тостуага Ақыр Республикатаны 2 тыгылла чемпионы, 1 тыгылла өрүн камыс, 2 тыгылла баруан саприжора Манчара бағалай 1971 спатыға ағылым чемпионы, 25 спатыға ада баруан саприжора Қаңылас қапсағайын 6 түгілі чемпионы, 2 түгілі үрін көміш, 4 түгілі баруан саприжора Илья Тимофеев. Көк бұндықтан тұстуаға үйәбілі шөлі қапсаға жеттарыдан бейдбестірі, ағуын 3 жылға тұрияқ, Ақыр спортын мастыры, Республика 12 ғылла 30 кейті чемпионы, Қапсаға федерацияның қолығын 2 түгінші алтта, 2 түгінші ғасыллақ өрін көміш бірі жуара, университет 33 кейтен өрін көміш бірі жуара, Арман Сапандеп біріхін баруан сапыры жуара, Николай Дамудап біріхін баруан сапыры жуара, бұйылға қаңылас қапсағайын 12 кейтен чемпионы, Ақыр Республикатын государственный бриллиантовый сиркатын аттыға Владимир Степанов. Бұғыштар 3 миллион тұстуақтары төлге отытығары. Бұяғынға башуаттағы үш бесті баруанса медалін кәдеқтірі Механгалас ишджалабын істесіредеттен Николай Алексеенко Ванна Әліқаметтен Сақыр Сүліген спортын мастыры Бұлырыңғы түйілгі призуара Михаил Макаров Николай Михаил Макаров бір күхін көміш Ванна 2 баруанса медал кавалера болуға Илья Тимофеев, Владимир Степанов. Илья Тимофеев ағуын бір ғыллақтырық. Утасатыттан 2 ғылынан аға. Бұйыл 90-ны олынны үйгі ұтылы бұд. Қағылас қапсағайған 12 кейттен
Владимир Степанов чемпион, Илья Тимофеев бронза призер бобыттара. Якынан же быйыл кагалас капсыгайга чемпионна бит республикан иккалла чемпионы Владимир Степанов. Ванна быйыл кагалас капсыгайгары төттүс бронзатын кеппит Илья Тимофеев. Кагалас капсыгайга алты төгүллә чемпионы, икки төгүллә рынкабиш, төт төгүллә бронза призера. Илья Тимофеев кагалас олуха. Кагалавындыктан Илья Тимофеев, көкмындыктан Владимир Степанов. Илья Тимофеев кагалас бахана кыранып байыха. Владимир Степанов үйәһә білу, сақа күзді Сиваннайы бриллиантовый сыркатын артыға. Владимир Степанов республиканы кыллақ ұтып кейті чемпионы. Илья Тимофеев сақа республикатаны үйді бір ұллақ 17, үйді кыллақ үйді бір. Ғаллардағы кетігілі чемпионы. Ванна бит төгүлләк өрүн кабыш, икки төгүлләк бронза, барыта 5 медаль кавалера республикага. Илья Тимофеев бу төгүлгәгә үйд баһаллакка бронза, үйд бир, үйд кылларга өрүн кабыш медальләрдә. Ягынан 3 медаль кавалера. Акайлыгары Куттал хокозан качер хударсыны комитет төгүлгәтигәре Илья Тимофеев 4 медальлер, үйд баһаллакка бронза, үйд бир, үйд кыллар өрүн кабыш. Оттан Владимир Степанов элбәхтек кастуолга хаҗат болан, акайлыгары элбәхтек тустубат, каханабә опускадык кемигәрәре төгүлгә таққар. Köyeli düştü. Vanna bu tölgəyə bir bronza, 2 örün kömüş medallər dağır, bıyılgı köyül kömüş medali evinne, sport mastera Илья Тимофеев, қаңылас ұлы бағарнай хұлы спадан байыға. Владимир Степанов tölgə örün kömüş medalin амбастан кетеға. Hep ton kele yağınlaktır. Tuan kelele katık tavılay veteranlar o hette olan dostumutlara. Udarıslığı komitetten ağız, Vanna Grızdanskaytattan toğuz olanların. Kahıl kamış medali bil cakiret boğuşları 90 atıstanından körsömüt. Tuan kelele katık tavılay veteranlar kapsılan salayılığı Heliaska soyus padam mastera, hakris pulikas padam bacot tak mastera, kangul tustuga antai tukuwan kahayana, Respublika istagalla absoluta championa, tatagi talut mancar bahalay tawon tawsalla absoluta champion, Espatriada absoluta championa, Andrei Yakulap. Tuhirga otatugar arbiter hujiwannan ulaliyaga, Respublika kajola hujia, hakris padam mastera, Respublika kitagalla rung kamis prijuara, Mongolia Narodus Republika'nın kitagalla championa, Vyacheslav Danilov. Kahılmandıktan tostuaga, Tüva Respublika'ndan gelen, Çorap Çatağız Dasına Psikolojik Enstitüsü biteren, Hakarigar Olaksoy Büt Sakasının Kündü Kürüyete, Çorap Çöşelüğüte, Bilgin, Dalanı Ertiniye, Ustuyanlı Sıllarıgar, Tahtagı Tılıbıt, Balacavıran Durosap, Respublika'da turnirinin settuan kilaga championa. Keneutarı, Tahtalı ola, bayağı da helegetten terüttağ sport mastera, Respublika üstügüllâh championa, Hak Respublika'nın 19 yıllık kolasta antimigüler bervenliye bedde ıspasmiyana, Vladimir Androsov birihin absoluta championa, Nikolay Ivanov.
tatılıha. Hocalar onunla bakıştır. Beşteğetiler. Bu ayağına Atıktamlar veteranlar kabarısı medalleri Guanayga baharlı sulus babayıha Albert Vasilyev Vana Khangalaska Erişlik Şampiyonu Sport Master'a Nikolay Asteleldin keten kalabasıdan icabı yaktara. Kapsürük ayda. Valla beytin bay aksanla kallek setigari. Hakiriga kuttal hokmalının kaçer hudarsını komitet. Bayıl kıta düstün yeri kahkamış medalin kata çeş kategoriste Nikolay Ivanov. Hakirin küntükü düete tüba tüstügos kolatın ilaçıda talan ettiğini tühülke ürün kamış medalin katega. Bihan settekili yahanna ka filakatak tustu aktar sekretariat agar kallimit. Sampai Sergej, kamu sab, kali mana? Keren kemehenge bihan settekili yahanna aktarga Törden bir boğuştur tutugarı kahal kamış medali bu jahatakkan boğuştur tühülke takkan ihallerin. Bu alatları tepinideki işlerlerini sağlayan Respublika Kacıgıla Hoca'ya Hakan Respublika Sport'un master'a kendilerinden Hakkari'nin ağıvantı kusullak absoluta şampiyona Vyacheslav Kanasadinov Kangala Soluha. Alpidir Hoca'ndan öleliğe Respublika Kacıgıla Hoca'ya Hakan Respublika Sport'un master'a Hakan Respublika'nın üyelerinin duyguna Kanyangi gına kırıtın tığıtılımıt veteran masterlar ottalarıgar kongul tustugan rohtanikan atırniye şampiyona Yuri Vasilyev Usaldan uluğun tomul orta skolata. Kahılmunduktan tustuaga çorapçılığın baharlı suluspatın bayıha Piotr Zhiyagosap Ölmekan uluğugarı Savyani akayesiga berihin absoluta şampiyona. Kök bunduktan kiniri utarı tustuaga Nabuluğuttan engsiyeli kaçatuttan sakaça bir kurap Kangalas kapsağayını ekki tağıllağ pürücüara Bikten nakayla berihin şampiyona Girgori Popov bırattın ağlayna bilistenin pürücüara Hocayalar onunla bakıştır tüyül katatugarı. Бары болгомто билеген отобу каберге болар бehen сетте килелер эржоннорго опсая төрдөн бир бөгөс түстү туттана отут тогуун кендигер хааллараннар ото финалга тагыстылар Петр Жегустав онна сахатча бина курап билеген оттона бу финалне капсыгылары илан сагалан ыйтар Александр Васильевич Васильев көрдүгөн билеген оттона комментатордыга Мен абсолютныйга тәһәки куртар бутына бу финаллар кенләртән тон сырды тигәне бар булу.
Bihan settekile ayahan naktarga tiyordon bir boğustustu butugar baruan sabedale amma izdiyalaga diyalın saturunjiga ayal uybanuap wana taattaga arasiska federasyos podon mastera Christopher Patapap keteni jabarıqtıra. Добун народной фольклорной ого ансамбла Усаль Салаячи Марина Сокольникова Хакрыстырдын культуратын тойгуна бу ансамбл Азиялара народтық каднагы спортивный ойынларга Андрей Савис Парисов Жапония барабанеттарын агылдактырыттан онтан сакагылары үйренендер билген Хака ыяктыргар сакул хамбыра аннектаргар күрәктәйләргә обу амандык ансамбльлар үттүк тахамнактык ойнылар. Эгеннигетигәр Саха политехнический лицейдән Томун ансамбль оглары ойнылар. Орой айкал болоктун Томун оглары гары. Петр Жогосап журап тулуым бағаны сұлыс батын байыға саға чәбені қорап намылуға физкультурный институты бітірен білеген көйі биян сылынатынан спорт комплекс кітігары үлелігі қапсығыдар. Kapsılık ayda Vanna şampiyonu dıgatınılla Kahalmanlıktan tustuğu çıraptı suluta Piotr Jogosap Saviyeli Akademik Respublika turnirinin absolutayı şampiyonu Sakat çeviri kurap tühülge ürün kapış medalin ketiğe 65 kilo tustuğda olatları Batbut. Samay Elbek. 65 kilo ayağına şiş. Hette be kostustu bu demek. Canla köy bu kaput valatları, balaktarıdan takkanlar, kahıl kamış medali bu caharı kapsılan salayanı itiyor. Onu tereyde Dmitri Petrovich Korkin itliyatçıda. Sovetski Soyuz podun mastera. Герой город Ленинград, Кагултустуга, Истогольдах чемпиона, Российская Федерация Динамо обществодан призера Семена Сергеевич Акаева. Теготтатугар отбитер худия бөтінен үлелияға Жакускайдағы физкультурал институт устияна. Энекетті қалдейіп, Михаил Баладырап, республикада турнирдар кыйлаға Егор Амасов. Кахалмандықта тустуаға офсиин бәғаға Хақ республиканы спортын мастера өлән ұлығыттан тарыттақ Петр Сапуранов. Бұраттың ағымында бір істеріні 19 сыллақ сәт туалағыз кейті чемпионы. Республикадаттарын Алексей Екемера бірейін 4 сәтті кейті чемпионы. Ишчала министрін 19 сыллақ 6 туалағыз кейттен призуары. Араман Сыбандин, Савелий Академиков. Владимир Антонсан бір істерін призуары. Петр Сапуранов қағымындық. Keneli otara kıyak mındıktan tostuğağa üyehebili kapsağay goşkolatan edillahçıdan. Edekenti kaldiyep birihin 19 yıllık o hatta keyte çempiyona. Hütte bir yıllık otadağız keyten paruan sapırıcıvara.
Ühebili kabadatından kapçay firaseti kovagın uan tiyasıllah kahayına. Araman sıbanı sübbet dallağ ürün kamis. Vladimir Androsov baron saprijora. Girgore popabilihin bir giyte çempiyona Pantelimon Nikolayev. Hocayalar üleri şirketiler boğuşta tölge tutukul. Bu yahınga 65 kilo ayahınla aktarga Samay elbaq süyüşetti boğuştanı baron sebedali Allahlar Vladislav Plepçikap ıksallah bığıga maygıga üleri kamsırı ministерстве gebeyi bu kucuda Vanna Российska Federasyos podum mastera Vitaliy Espek Kağlasoluha. Күнді көрәтшілер, манна сүрдәға бұ историческай қапсығы болла де қанада, бұ сқуақаны бәм комментаторда тақпата бұлдығық тоғы детерген ұттын бұ күхіл мұндықтан қапсайды тақсыбыта Петр Сафронов өлән өрелі бұ олыттан сүрбе бір сылтан хағалана, хүрбе бір хүрбекки оныттан бұйыл финалға тағыста, онна сүрбе бір сыллаққаттан ханатан харарабі поллаққа финалға кене ұтары Вилюян Иванов қапсыз бұта, үйе білі бұғы оныттан онна финалға кене Вилюян Иванов Петр Сафроновы кайбыта. Былырын әме финалға тақсыбыта Петр Сафронов оннаттан оннаме үйе білі бұғы Нюргун Терентьев кенене ұтары қапсыз бұта, онна Нюргун Терентьев былырын әме кенене финалға кайбыта. Оннаттан бұл 2-тінші сүрбе 3 сылға әме атын Петр Сафронов финалға тақсан қапсығы жар, онна кене ұтары әме үйе білі бұғы Пантелеймон Николаев қапсығы тағыста. Сүрдәғіннік интерехіне кірікей историческай атын түгені сананылы қанада ол күрдігіттен үсті субұрытчу финаллауыт Петр Сафронов хүрбе бір хүрбекки хылға үйе білі бұғыстырыттен сабарайттар бұт әбіп боллағына білігін 2-тінші сүрбе 3 сылға ме үйе білі бұғын ұтыры тақсан финалға қапсыға ғыджар. Пантелеймон Николаев тұғынауыттан қаратық кәпсір әбіп боллағына бұл олыттан бәйті 5-7 килаға күннен тұсты ғыджы бұта. Оттан әте әхеги эннеге тегер көк мұндықтан тұсты бұт Пантелеймон Николаев Петр Сафронов кайда оннаттан әме бұйыл Петр Сафронов үрін көміс медалінен нағырадаланна үс түгіл хұбырутчу финалға тақсар, онна үс түгіл хұбырутчу финалға кенені үйе бүлі бұғыстыры кайалар. Энне күрдік оттан қаракай интерехіне түгені хеқа кепсәна хардым. Оннаттан салғы Вайбадыгар Александр Васильевич Васильев көрдігенге тана тылы берекпет салғы кені илән сағалан үлпеға. Hettuan 5 kilolaqtan huolattары тоғуан сетте болан тұстыбыттарығар қығыл қымыс бәдәлі бұл жағатаққары ларын 90 ұтыстанынан көшіріп. Болатта тұсталарын салайын үйтіе Республика Кызыла Ходия Капсағалға сағалышмағын спадым мастера бүгін хақайры народ мастерын күнін бір ағанық бір баллақтарына Уран Татбақтағыз Хақы Республикадан народым мастера Владимир Кимович Амосов бір ағанжығын күні. Гөттатығыр үлелияға Сақы Республикадан спадым мастера Республика Кызыла Ходия Монголия кітағыла чемпионы Вячеслав Данилов. Кахалмандықтан тұстуаға, қағыл тұстуға Российска Федерация спадым мастера Чырапчығы тұлып манчарымы халай уан тоқсыз патаядыдың үтчаттарға қайылаға. Үйәбір үйге тұлып евілетбәқ шүйдбәс манчары бұл ханжаңға прижуара, қағыл тұстуға Россияда ділін прижуара, Монголия уафенден наротырықаннағы ол хан түйілге үрін көміс прижуара, ойбан Эфремов
гуаны луутан төрүттәк офсин бagaha. Кök бунлуктан тустуага бутылга. Икки тönce şiddek kalmak hidde bir kitten absoluta şampiyona. Veya hanızarı hidde bir Allah'a hettuan 5 kiloga şettuan iskitten şampiyona. Mançalı bağlı şidde bir ispatgadan baron. Sapırıcıora Respublika hidde bir Allah baron. Sapırıcıora Respublika neddenin 31 kilo şampiyona. Oy ban semiyona. Çorapçıta fizkultura institut kebeği mıkıcıta. Hocalar öyle silkitiler, bağışta tühüge tutular. Jamu kapsıgan etten üç kamerinden ad darhanatın bil jahar qatıgıla kapsıgılar sağalan yahtara. Ол курдуготтон Александр Васильевич көрдүген манна судейская корпуска келен кама хаджара бит. Мен билген төбәм кепсән эпсәнә илән сагаланы тем ол курдуготтон 15 килеләхтерге тогон 6 агостус тубуттан тогон төрдүн кендигер халларын финалга капсы хасылжаллар кыһыл мундуктан Иван Ефремов горнайттан төрүттәк офсин бөгөһө онна кинени утары уйбан хәмәнәт кәбәй мастагыттан төрүттәк чурапчатагы физкультурный институт бөгөһө Булырын Иван Семенов бу түһүлгә 15 килога дери Моңутур кыйлага булбута Ардар ханатын сүтпүтә быйыл оттона финалга таксан чемпион үрдүк атын бул жаһаҗар 2-нче сүрбе бир сыллакка Иван Семенов 15 килога финалга Рустам Машарипов агаяк сүкүндө халбытыгар оттон эме капсагая кылбар камсынытынан тебен окторон кыйбыта Булырын оттона мен өдүрбүнөн яһаныгар местер эспетага олон митигар оттона Моңутур кыйлагы быһарар капсыга Ардар хана атын бул жаһытыгар Иван Семенов табыллан күннән тустан оттона 15 килога дери 2-нче хүлбекке хыллак турнир Моңутур кыйлагынан булбута. Иван Ефремов оттон сүрдәк гырахан сеткаттан тагыста деханада эме ол курдуготтон улаттар мәне составтан таксаннар кирсибекке тураллар. Иккен оттон аттак соллак спортсменнер экеннелерге каллар таннар бу билген финалга таксан капсыга жаллар Иван Ефремов горнайттан төрүттәк офсин бөгөһө оннаттан кенени утары кебәй мастагыттан Иван Семенов чурапчатагы физкультурный институт Уйбан хәмәнә паттана Саха Республикатын капсагайдагы тустуга спорт мастера болар оттон Иван Ефремов көңүл тустуга Российской Федерация спорттун мастера болар Иван Ефремов оттон яһанаттан чапчабит яканада эрдекени агы 15 кило яһаннактарга күннән тустырата Петр Еремеевич Алексеев республика чемпионатыга деген күннән ажахадык кисен турардака мен өдүлбүнөн онно Игорь Сафронеев Роберт Сидоровы инне курду күстәк бөгөстөрөтөн атактаталан юһә көрәтен тахартырата оттон билген 15 кило болана финалга таксан капсаҗар Иван Семенов оттаккенники кемге пьедесталтан түспет король абсолютактен народка кенене аттылар абсолюткаларга табыллан тустачы капсыгы түмүктенерет тонономно балтара минута халык суут минута төрдөн билинги тургунан 2-0 санынан Уйбан хәмәнәп капсыгыны кыян ихер ден көрдүм мен ол курдуготтоны Олаттар сәмәрі ким сыйға туттарын ким сыйға қамстанарын кетесіген ұттын ашыпкаттан тұтаныланлар түгені мүчі тұтымары ұттын кетесіге сылжалар. Чурапчыға ұтылы бұт манчары бағалары.
Seviyeler Araman Sıfır'ın onu sınırlanan tırcıtayı Yıkılay Devletleri on tokusuna 32 tırcıtayı Kağla Sağlıklı Şüşbağı'ya Gökün Gökayet'in tırcıtayı Yedikekte Kakıya Şüşbağı'ya Şüşbağı'ya tırcıtayı Kağla Sağlıklı Üç tırcıtayı tırcıtayı Birinci olarak Uygupan Seviyeler Biasanya tahuan setebos. Yang berkaitan dengan hujatan darah, pada dalam kursi, pada surat kata itu kebiayaan sama. Pada kebiayaan yang tulis di atas tangan. Pada kebiayaan atas tangan kisah. Tahuan setebos atas tangan. Pada ada sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang telah terjadi. Timur masih siap istiqamah makaram yang kuat sekarang lari Andrea Adjo menjadi sikap sakti Gabriel Semen Andrea Petani Istiak Adjo menjadi sikap sakti Gabriel menanda bukan berbeda suara Istiak Semen Andrea Petani Istiak ada tuan ini Andrea Pekacok asyik apa tu sikap Petani Sabri urut kesalahan yang kuat penilaian yang kesyahatan Absolutamente, wala siya lata at tulis kita basta matigal bayo ko siya beso tawan siya tangit champion ni Dratan la kaya ito sa tan sport master o ban semana Iyan ito na dito kaya ito na spesial katiya Соттонете көрөн аспыкытын курдук Иван Семенов чемпион үрдүк сүктө Иван Ефремов үрүн көмөс медалинен наградаланы томанна камералары касты түттен көрдүбүт чакчы көбөр игер турдагана 0-0 диен болбут манна тонете теретох табло тыгыр тут диен схватка биттагана ол тыгыр уланаттан бир күндө койтан баран тыгыр анаттана
тустууну таптаачыларына капсагай хаңарачылар беркеден билеллер. Манна абсолютный төһүлге протоколын агаллылар мияха күндү көрәчүләр билеген үс көбөрүнен магнагы эргир хагаланыга бу онна ыс көбөрүнен билеген оттан ар дархана атын бұл жаһига сүрбе алта бөгөс суруттар бут жабары тон мен көрдөхтүнө бары мен дебит уолаттар суруттар буттар ол курдуготтон каберге та билген барларын атан хитиннерем кем хуруттар бутын Геннадий Сергеев, Ярослав Яковлев, Владимир Васильев, Эрчим Ефимов, Валерий Киприянов, Александр Гермогенов, Ефимов Константин, Владислав Левчиков, Нургустан Брощев, Айсен Паскачин, Владимир Афанасьев, Сима Яковлев, Тимур Васильев, Степан Макаров, Егор Захаров, Андреев Ларион, Артем Оконечников, Сахамин Гаврилев, Артемьев Семен, Эспек Виталий, Анатолий Никитин, Андрей Пугачев, Ачира Чержапов, Виталий Шадрин, Руф Николаев, Егор Друзьянов. Энне курдука составтах мугутур кыйлах атын бул жаһи болууга билеген үс көбөрүнөн Б, С манна оператордар билеген настройкалан берихтере. Ол курдуготтон көбөргө капсыга тагыстылар. Усалдантан Геннадий Сергеев, Кыгылмуннук, онна кинини утары Ярослав Яковлев, Көхмуннуктан Томпа бөгөһө. Бәт түрген тетимнәх кыйына таққа кирем сулларан сетисте Көхмуннуктан тустубуты Ярослав Яковлев Томпа бөгөһө, оннотон 2 сәргирге эрелләктик үптенер. Б көбөргө капсыга жаллар Владимир Афанасьев, Кыгылмуннук спорт мастера чурапчы, онна кинини утары Сима Яковлев, Горный бөгөһө. Ыс көбөргө капсыга жаллар Семен Артемьев, Кыгылмуннуктан оннотон кинини утары Виталий Эспек, Хаңалас бөгөһө. Үскө берине өттө билген маңнайгы эргир ытыллар. Онтон полуфинальный, финальный капсыгалар өттөн эме центральный көбөргө ытыкпыт. Көбөргө капсыга тагыстылар. Бехин сетте килелектер өттөн эме кугана сокту капсыспыт. Үйе жаңы бөгөһө Владимир Васильев. Оннотон кинини утары Муаматтан Эрчим Ефимов, Көхмуннук. Көбөргө Владимир Васильев, онна Эрчим Ефимов. Бу олаттар бехин сетте, онна сетте 15 киле яһыннактарга капсыспыттара. Оннотон билигени көрөкпүт кем кайдах капсыһарын. Бу көбөргөттөн капсыга жаллар Владимир Афанасьев, Кыгылмуннуктан чурапчы, онна кинини утары Сима Яковлев, Көхмуннуктан Горный бөгөһө. Ыс көбөргө капсыга жаллар Семен Артемьев, амма аттага Кыгылмуннук, онна Каңалас Кахая Көхмуннуктан Виталий Эспек. Kapsırıkayda bu köbörgө Kıgılmуннуктан Россияга республикатын мастера Дуросап республикада турниры абсолютая Владимир Афанасьев чурапчы. Агролларла Тимур Васильев үйәбілі Степан Макаров чурапчы. Бу көбөргөттөн ким кайбыт нөйдөн көрбөккө калдым. Ол курдук билеген капсыга таксыктары Кыгылмуннуктан Тимур Васильев үйәбілі, онна Степан Макаров чурапчы. Ыс көбөргөттөн капсыга жаллар бу төһөлгө 6-15 келелерге боронса призера Виталий Эспек, онна кинини утары Хамматтан Саха Республикатын спордун мастера Семен Артемьев. Көбөргөттөн Эрчим Ефимов, Владимир Васильев капсыгаллар. Бу көбөргө Тимур Васильев, Степан Макаров, ыс көбөргө Семен Артемьев, онна Виталий Эспек. Бу көбөргөттөн атактагын болла.
Тимур Васильев кихитин атақтан қатыян түйерен кыйыны сетисте Тимур Васильев юхэ бүлүбөгө. Ака бергеттана бехен сетте килелектер геттана кухагана соқту қапсыз пыта Владимир Васильев мақтал Владимир Афанасьев кайда дебиттер Яковлев Симонеттона Мугутур кайылақ бұл жехеттен туратта Бука бергеттен тағыста кыхыл мұндықтан Егор Захаров Таатта талыта онна кенени отары Ларион Андреев хаңалас қақая Бу олаттырыптана Жамин дебит олаттыр екен Саха Республикатын спордың мастердара ол кәмгеттен сыка берге бет кырғыбай кыйыны хетисте хаңаластана бу түхілге баронса призера Виталий Эспек. Ака берге қапсығыны кайда көк мұндықтан тұстыбыта Муаммад Ағахы Арчим Ефимов. Өске берге қапсыға тағыстылар кыхыл мұндықтан Анатолий Никитин мәе қаңылас бұғаға онна көк мұндықтан Андрей Пугачев чурапчы бұғаға. Ака берге қапсыға жалар кыхыл мұндықтан Валерий Киприянов қаңылас бұғаға онна кенені отары Александр Гермогенов. Амма самай центральный оттан қапсығы бұ көверге бола тұрар де қанада кыхыл мұндықтан тұстырыттан әлбәқ республикатаға тахамнақ турнирдарға таттаттан Егор Захаров спорт мастера әлбәқ кейінеттен кашырғалана кей бұтынан бейі білебет Егор Захаров оттан Петр Алексеев Нюрбаға ұтылы республика чемпионатын Муңутур кайылаға болар Ака бергөттен әме түрген тарған кайы болла ол күрдік Ака берге қапсыға тағыстылар Владислав Левчиков, онна Константин Ефимов. Бұл бәғыстырта татты, онна кәбәйі бәғыстыры болалар. Кығыл мұндықтан Константин Ефимов, онна көк мұндықтан Владислав Левчиков қапсығалар. Владислав Левчиков бұл түйілге 6-15 келелерге боронса призерін болар ческе тегісті. Константин Ефимов оттан әме қоғағына хоқ қапсығалары көрдірді. Тегәр директон төгәкәләренә киристә. О күрдүк Ака берге бидә камсанылар каттан септяктык туханан барагыны аңгоран кыйны хитистә көк мөндүктән тустубут кәбәйи бәдәрә Саха Республикатын спортын мастера Әлбәк Республикатага тахамнак турнир кыйла катулага Владислав Левчиков. Ака берге билген капсыга таксыга көк мөндүктән Нургустан Брошев юһәбүлү онна кенене утары кәбәйи мастера Айсен Паскачин. Бометтон бир әме үшігей қапсығы болар де қанада. Нұргустан Брошев оттан бәйті көңіл тұстуынан әме ұтымнақтық жарықтанан әлбәқ тахамнақ турнирдер кайылаға құтулаға болар бәйтін кәмерттен олимпийскер әлдері бәлімнер училищаға өремметі. Бірегін оттан үйә білучейін әдірғандақтық аттата хаджар. Үйә білучейін көміскүр. Бұ көбергеттен кығы мұндықтан Егор Захаров, онна көк мұндықтан Ларион Андреев қапсығалар. Үс көберге Анатолий Никитин мәңі қаңалас, онна Андрей Пугачев чурапчы қапсығалар. Жа үске бөрінен ардар қанатын ехіне. Сүрдәқ сыты қапсығылар бола тұралар өттін. Санатан харауын қиылаққа сетті он түхінча солковай болар. Окурдық өттін көберге. Нұргустан Брошев, онна Айсен Паскачин. Үйә бүлі, онна кәбәйі бәғыстыры. Бұ көберге қапсыға жаллар. Егор Захаров, онна Ларион Андреев. Бұ көбергөттен әте Егор Захаров бәт үшігейдек атақтаман көттаран кәбісті. Семенов Ларион Андреев ұяғанығар көйбіта. Білеген оттана үшігейттің ағыннаға қапсығы кәтәхәр. Мен көрдік көттана Уйбан hemen hep surutlar batak mı otur? Kıyılarda harar kapsılarga köberge kapsıhını kayda kebeyitten Saha Respublikatın spordun mastera eder 11 klas köberine hacana Ulakan Jonga Respublika çempiyonu nürdük atını ulbut Aysen Paskachin.
bu köbürgötten sürdäktän ahına kapsa öz köbürge ıras kıyını hitiste kıhıl munluktan tustubuta. Näň haňalastar bir eder erçimnäk indikelek bögöstörü Anatoli Kirillin. Kıhıl munluk. Bu köbürge kıyını hitiste kıhıl munluktan tustubuta. Sakha Respublikatın sportun mastera Nurbaga ıtıllı Pyotr Ermeyevich Alekseyev atlan Respublika çempionatın hette 15 kilolektir gideri absolutnay çempiona Igor Zakharov tatta bagaha. Bu köbürge bilgen kapsaha taqsıqtıra Artyom Akaneshnikov orta qalıma onna kinine tora Sakhamin Gavrilyev agatu bagaha. Öz köbürge kapsaha taqsıqtılar kıhıl munluktan açır Japov Sakha Respublikatın sportun mastera Tampaga ıtıllı Pyotr Ermeyevich Alekseyev tühürgetine çempionatın Respublika çempionatın hette 15 kilolektir gideri Mungut Respublika Mungutur kıyılaga Hangalas bagaha sport master açır Japov. Onna kinine utara kök munluktan Vitali Shadrin Usmaya bagaha. Bu köbürgötten etena budum kurduk kıhıl munluktan Artyom Akaneshnikov orta qalıma bagaha onna kinine utara Sakhamin Gavrilyev agatu bagaha Sakhamin Gavrilyev otta hette 15 kilolektir geme kuhagan ho kapsıhını kördürdi olo kame bitehik очко ақсытына кемигер лидердерге тебеһенеттен ите коптортон кебиспите антон индикилер сүддәгән дикилер богос техим багарабыз күйөк мундуктан бу көбөргө тустар Сахамин Гаврилеви агату спортсменин оннотан индикитин даган уттан бәйтен атын доргоннакты каттатара боло деп саналакпын. Бу онна өс көбөрүнөн билген капсыхылар бола тураллар. Sülbe altta kehitten öteti üs kına angardan A.B.S. köbürünen angardat labıtlarıktan 5 paranımno A köbürge kapsıhan büttüler. Bilgin ötten bu köbürge bütehek parandan onnotan S köbürge bütehegin inağa parandan kapsıhılar bola turallar. Bu köbürge sötügülü Artyom Akaneshnikov portakalıma bağıha kıhıl munluk onna kinini utarı Sakhamin Gavrilyev agatu bağıha. Kök munluk. Öz köbürge ataqtahan bolda ol kurduk açır Japov utarsaçıtın Vitali Shadrin'i ataqtan oqtorda onna kıyını hitiste kıhıl munluktan tustubut Sakha Respublikatın sportun mastera Tompoga yutullıbıt Pyotr Ermeyevich Alekseyev atlan Respublika çempionatın sette 15 kilolektir gideri Mungutur kıyılaga açır Japov kangalas uluğa. Öz köbürgötten bütehek parandan kapsıha tağıstılar kıhıl munluktan Ruf Nikolayev suntar bağıha onna kinini utarı Чурапчы Чулута Егор Друзьянов. Егор Друзьянов оттамин билер бинен Российская Федерация спортун мастера көңүл тустуга бу көбөргө кыйны хитисте кök мундуктан тустубут Сахамин Гаврилеев агату багыха. Өс көбөргөттөн бет түрген кыйны хитисте кыгыл мундуктан тустубут Руф Николаев сунтар багыха. Ол курдуготтон маңнагы эргира сүрдәк тетилнәктек аха густа бите густа билеген оттона иккис эргира әмия тутатына ытыллыга протоколу кетебит. Бүгүнгү күнгөттөнө кыйылактары санатан ахарыппын багарабыт. Бехин сетте келеле каттөрдөн бир кихи тустубуттана. Петр Жегусов чурапчыттан чемпион үрдүгатынылла 2 местеге сахатчы Винокуров намтан 3 местеге Аял Иванов амма Изжалы министерствотын үлехете оннаттан Христофор Потапов таттан Российская Федерация спортун мастера. 6-15 килога чемпион үрдүгатын үйәбілүттен Пантелеймон Николаев ылла 2 местеге Сафронов тағыста Уфсин бөгөһө онна 2 местене Владислав Левчиков онна Виталий Эспек ыллылар. Хетте 15 килога 16 кихи тустубуттан чемпион үрдүгатын Уйбан Хеменеп ылла кебәйе бөгөһө онна 2 местеге Уйбан Ефремов тағыста онна 3 местеге Владимир Афанасьев чурапчы онна Ачир Жапов хаңалас. 6-10 килелага тыктабыллах ветеранларга чемпион үрдүгатын оттон сүрдәк кырыгы байдык тебен түйөрен Илья Тимофеев ылла хаңаластагы Бахарнай служба байыга 2 местеге оттона хаңалас капсагайыны быйылгы чемпионун Владимир Степанов үйәбүлүттен тагыста онна бронза медалинен Николай Алексеенко онна Михаил Макаров тагыстылар. Хетте 10 килелага тыктабыллах ветеранларга чемпион үрдүгатын Саха Республикатын спортун мастера Саха Республикатын чемпиона татта улууттан Николай Иванов чемпион үрдүгатынылла 2 местеге Долаан Эртини тываттан келбедел жиппыт болар. Оннотон 3 местеге Альберт Васильев онна Николай Астрельдин тагыстылар. Bilegen
Офсайттан 2 күннәгә бу хапсыгылар төмүктеринен бихе кыттан 400 вахетте кытачы көн көрүстә булырыңы көрдүрүгә тон үс киһиннән тибәтә булырын 400 сүрбә киһи кисибите боллаган тон быел 400 вахетте кытачы киристе. Маңнагы күнгә тон 104-дан 5 бөгөс киристе тон 2 күнгә 272 кытачы. Ол ихигераттан бехенсетте Саха Республикатын капсагайдахан тустуга спорт мастера барыта сүрбөтүөта республикабы тарас муннугуттан оннаттан үс команда Таджикистан, Туркменистан, оннаттыва республикатыттан кененнер өттөти каратык сәргәхсети быһыднан капсыстылар бөгөстөр. Нургустан Брошев оттан бәйті бүлүттен еме төрүттәк болар. Ол курдуготтан бары бирере төрөппүттәк болбаппыт. Мен билер бинен оттана әһәтә агатын өттүнен ду иетин өттүнен ду әһәтә юһә билүгә олорор тамалакан нәһәлегер оннуттан бәйтән Нургустан Брошева юһә билү чехин көмүс күлгәттен бу юһә билү командатын аттан бу турнирге килен тухунна. İki sergir protokolun ağallılar ol kurduk tabiligin Akabörge iki para kapsıha taksar ol kurduk Yaroslav Yakovlev Tompo Erçim Yefimov Moma Alexander Germagenov amma onna Vladislav Levchikov kebayi bu kabörge kapsıha taksıhtara Aysen Paskachin kebayi Vladimir Afanasyev Churapchi Timur Vasilyev Yuhabulu Zakharov Yegor Tatta Is kabörge kapsıha taksıhtara Sakhamin Gavrilyev Agatu Vitaliy Espek Hangalas Anatoliy Nikitin Mega Hangalas Achir Japov Hangalas Руф Николаев Боргирге сынянар. Бу кебергөттөндамны уже таксан капсыга жаллар. Кыһым мундуктан капсыга таксыбыт Айсен Паскачин кебайттан Саха Республикатын спорттун мастера онна кинени утары Владимир Афанасьев Чурапчыттан Саха Республикатын спорттун мастера. А кебергөттөн эме капсыга жаллар кыһым мундуктан Ярослав Яковлев Томпо бөгөһө онна кинени утары Эрчим Ефимов Мома бөгөһө. Ярослав Амосов оттан ситихилереттен кыратыка санатар әбеп боллаха Ярослав Амосов хаңалас капсагайын быйылгы түһүлгетен өрүн көмүс призера болор соһутчу финалга таксанытын алтын 5 келега Саха Республикатын лидерин Айкан Антоновтан сабариттар бута эмбелер билен. Ярослав Амосов Ярослав Яковлев оттан бәйте Томпоттон төрүттәк эдеркен бөгөс болор оттан бәйтен өссө даганы атын доргон октук аттаты ден рени кайын өскеберге капсыга таксыбыттары кыһыл муннуктан Сахамин Гаврилев Агату бөгөһө уонна кинини утары Виталий Эспек Хаңаластан Российская Федерация көңүл тустуга спорттун мастера Иван Ефремов онна Иван Семенов оттомин көрөбүнен моңу турка ыйлагы быһары капсыгыларга суруттар батактар тоготуна билбеппин ол курдуготтон билеген үскө бөрүнөн татыгахына капсыгылар бута ардар ханатын бул жөһү 2 сергире бола турар. Акаберге Ярослав Яковлев Томпо. Жеже кихитен умсатардары бейте тобуктан кебисте оннотон Акаберге 2 сергирге маңнеги көйүнө сетисте көһө муннуктан тустубут Ярослав Яковлев Томпо эдеркен бөгөһө. Онна Эрчим Ефимов көрөктөйттен туратта. Акаберге билген капсыга таксаллар Александр Гермогенов амма аттага онна кинини утары кебайи бедере Владислав Левчиков Саха Республикатын спорттун мастера. Бу кебергөттөн Паскачин Айсен капсыга жар Афанасьев Владимирдин Владислав Левчиков оттон бу түһүлгө боронса призера болар 65 килелек Эржоннорго сүссөттө кихиттен оттон үһүс месте болар ден сүрдө улахан көрдөрүү болар. Акаберге булаттар таксан турунан кебистилер. Бу кебергөттөн капсыгыны кайда кök мунуктан тустубут Российская Федерация спорттун мастера Хаңалас бөгөһө Виталий Эспек кök мунук. Эскебергөттөн ыңырылдаллар кыһы мунуктан Анатолий Никитин мэ Хаңаластар биреме тумуш туттара уоллара 7-15 килага онна кинени утары Ачир Жапов Хаңаластан Саха Республикатын спорттун мастера.
бу көбөргө кыйыны хитисте кыһыл муннуктан тустубута кебэйттен Саха Республикатын спордун мастера 11 класс көбөрүнө хажан улахан жоңго республика чемпионун үрдүк атын ылбыт Айсен Паскачин кыһыл муннук. Ол көрдүгөттөн А көбөргө Александр Гермогенов, онна Владислав Левчиков, өз көбөргө Анатолий Никитин, Ачир Ачиржапов капсай ажаллар. Бу көбөргө билин капсай таксыктара кыһыл муннуктан Тимур Васильев, Юхабүлү, онна кенени утары күйөк муннуктан Егор Захаров. Таатта бөгөһө. Ол көрдүгөттөн үс көбөрүнөн билин даганы сыты капсыгылар бара тураллар. Ардар Ханатын булжахы иккис эргире А көбөргө Александр Гермогенов, амма аттага онна күйөк муннуктан кебейттен Саха Республикатын спордун мастера Владислав Левчиков. Бу көбөргөттөн кыйыны хитисте күйөк муннуктан тустубут таатта талак курдахан Саха Республикатын спордун мастера Егор Захаров. Юрбага ытылыбыт Петр Ильич Алексеев тургетін. А көбөргөттөн өте бира эме сохчу кыйы болла дия канада күйөк муннуктан тустубут, амма аттага Александр Гермогенов иккис эргирге Саха Республикатын спордун мастерын Владислав Левчиков күрөктө хиттен тууратан кебисте. Боттон Александр Гермогенов бәйтеме туспастиллах бөгөс болар багараттан кемехара неудобный болу әддеттен кисер ол бу Гермогенов Александр диян онна элбэх лидердер өттөн инне күрөктө хиттен туураппытын минердене көрө хаҗыбытым. О курдук капсага диян калбас карата кая багар лидер котторон кебехен сөп о курдуготтон билигин эми өттөн Левчиков Владислав кебайы мастер өттөн күрөктө хиттен тууран калды кисер гирге. Ос көбөргө билген капсыгы бола турар. Анатолий Никитин кыһыл муннук, онна кенени отары Ачир Ачиржапов, Хаңаластан Саха Республикатын спордун мастера. Руф Николаев боргирге хунтартан сынянна. Үһүсен гирге оннаттан Ярослав Яковлевка таксар. Руф Николаев. Бары болгомта билген өттөн ыс көбөргө болан турар. Кыһыл муннуктан Анатолий Никитин мега хаңалас, онна күйөк муннуктан тустар Ачир Ачиржапов. Ачир Ачиржапов оттан бу түһүлгө хетте 15 келелертерге 16 хиттен боронса призера болла. Билген өттөн эме салгы Ардар Ханатын тылары капсыга жар эдеркен мега хаңалас. Бөгөһөм кетери Анатолий Никитин оттан модунга болбут кайра турнирете нагабыһыннар эбетер оттан республика эдердерге чемпионатыгар сүрдәк тахарылактык кисе хаҗырете эми Ардар Ханатын бул жеһиге элбэх лидердер эми оттан октор табута. Оннан билеген эми Ачир Ачиржаповка сүрдәк серьезно оттан сүрдәк кытана кутарсыны оңора хаҗыр дияхнада. Кыһыл муннуктан тустар Анатолий Никитин. Мә хаңалас бага. Капсыгы түмүктенер минуте аңара халла 2 нолак санынан билинги тургунан Ачир Ачиржапов кыян ихер. Никитин Анатолий Ачир Ачиржапов көбөр тагар тахарын аксаны 2 билген ордо. Капсыгы түмүктенер 30 секундда халла. Капсыгы түмүктенер номну сүрбө секундеттен кыра халла. Аксан 2-1-ге Ачир Ачиржапов Хаңаластан Саха Республикатын спордун мастера капсыгыны кыян ихер. Оны ол дебеккаттан Анатолий Никитин күһетелир. Адакка келди Ачир Ачиржапов оннаттан коттаран кебисте. 6 секундда халла капсыгы түмүктенер Анатолий Никитин беренер ханата хуак оннаттан көбөр тагар тахарда. Аксан 2 кең орда онна биреме 1 секундда халла. Судья Свистоктан кебисте оттан олихинаттан бал беребиндете. Маннаттан руководитель ковра Вячеслав Константинов хетте төгүллә хаңалас капсагайна чемпиона Тортен бахарарын билеген катахиякпет. Көбөр хуҗията Свистоктан кебиспите. Анатолий Никитин көбөр тагар тахарбытыгар. Олихинаттан Аксан мен санык бар 2 кия болу, оннаттан капсыгы түмүктенер 1 секундда халла.
жаттана судьялар тоқтен бахараларын кетехебит ыска бөрге. Үхүс эргиргеттона маннык быха холаны теребип боллакка Руф Николаев, Ярослав Яковлев, Капсыхтара, Александр Гермогенов, Айсен Паскачин, Егор Захаров, Эспек, Виталий. Оннаттан бу билинги капсыхы түмүгүнен кайбыттара төрдүс эргиргеттен быха таксыга Анатолий Никитин эбетераттан ачир жапы. Жигинен аттан агастыгаттакка эти судья көбөр судьята свистоктан кебиспетага боллар. Ачир жапов кыйыктагата. Оларын аттан көбөр судьята ден хамай аттан сүрүн оролоннур болар. Свистоктан кебиспетаны билген токтен бахаралларын көрөппүт. Капсага жеттары мундуктарынан ыталаатылар. Оннаттан билген судьялар бахараларын кетехкай. Мегаластан Анатолий Никитин, Халастан Ачир Жапов. Бүтәр капсаналарын бахасалар. Күрөктеги сүрүн судьята Григорий Антонович Захаров оттан бахарыны ыллылар манна судьялары кетереттона. Сөбелеһен бараннар ол курдуготтона судья свистоктан кебисте Анатолий Никитин ачир жапова көбөр тагар тахаратын кетере. Оттон эме даганы сөпти ханыбын. Оннаттона 2-2-ге аксанынан Анатолий Никитин капсыгыны кыйда оннаттан төрдү сергирге баха таксар ческетигисте. Бу маннаттан эте сүрдәк сыты вопростар свисток чаха судья свисток таханыгар. Тон эме даганы тона кыһымынныктан тустар бөгөсө активность көрдөрөн кихитин көбөр тахагар тахарар ону тутатынатын судья көрөн свистоктан бал бирбите эме даганы сөптөк камсаны дисаныбын. Отожон саната арас болара билеген оттон үһүс эргир сагаланыга күлдү жохраны көрөчүлөр. Бу үһүс эргир протоколун илибер туттум ал курдуга билеген көбөргө капсыга таксалар Руф Николаев Сунтар. Оннаттан көпмүннүктан Ярослав Яковлев Томпо бөгөһө бу көбөргө капсыга таксалар Александр Гермогенов амма аттага Айсен онна көпмүннүктан Айсен Паскачин кебайы мастера. Өс көбөргө капсыга таксалар Егор Захаров татта онна кинини утары Виталий Эспек хаңалас бөгөһө Анатолий Никитин бөргирге ханнанан төрдү сергирге быха таксар. Өсөтөгүл катылыбын көбөргө хунтартан Руф Николаев онна кинини утары Ярослав Яковлев Томпо
Бу көберге Александр Гермогенов амма оннаттан Айсен Паскачин кебәйе ыс көберге Егор Захаров татта онна кенене утары Эспек Виталий хаңалас. Бу көберге тонете Александр Гермогенов Айсен Паскачина кебәйттен Сагаш Республикатын спордун мастера эдеркен бөгөсө капсыгыны кайда оннотон төрдү сәргиргерелләктик кардылата Александр Гермогенов үз әргирге кәлән котторон туран калды. Ол курдуготто билген А көберге Руф Николаев кыгымындыктан сунтар онна кенене утары Ярослав Яковлев томпа бөгөһө капсыга жаллар ыс көберге кыгымындыктан Егор Захаров Саха Республикатын спордун мастера онна кенене утары Виталий Эспек хаңалас капсага жата. Ыс көбергөттөн тусты хажар болаттар Егор Захаров онна Виталий Эспек бәбәләрен сүрдәк үшөдүк билсер болуктартар ара баратын кифсер болаттар. Виталий Эспек 65 килеләхтерге сүз сетте бөгөстөн үз местага тигисте ол эметтен сүрдәк үчүгөй көрдүрү дияпын багарабын. Егор Захаров оттан яхыныгар хомойо кыһына билистә местага тиксилете. Оларын оттона билеген Ардар Ханатын бул жегеттен сүрдәк. Көбергеттен капсыгыны кайда көк мундуктан тустуут эдеркен бөгөс 2-нче сүрдө үсыллагы хаңалас капсагайын Гран-при үрүн көмүс призера Ярослав Яковлев томпа бөгөһө. Ол курдуготтон ыс көберге. Билеген оттон капсыгы бола турар. Бу көберге капсыгы болбакка турар. Ол курдук кыгы мундуктан Егор Захаров татта Саха Республикатын спордун мастера онна кенене утары Виталий Эспек хаңалас. Абсолютно Ардар Ханатын бул жеге хүтбалта бөгөс хуруттар бутаттан билеген намно үз эргир бола турар. Оннаттан үз эргир кеннеттен төт болан калалар. Эсетөгүлөттөн барыңы капсыгы туунан атекпин багарабына. Анатолий Никитин онна Ачир Жапов хамсаныларыгар Иннеттона суджуя халлантан бал бербете тоғы жетерген Анатолий Никитин үлелен кихитин үтен тахарда оннотон үтен тахаратын кытта тутатына көбір худжуята свистоктатын кытыры Ачир Жапов Анатолий Никитин оқтырон кебісті. Оннотон бахары лынытыгар свисток кәннеттен оқтыру болла дем болбута. Фактически Ачир Жапов көбір тахагар bir сөкүндө барына үктенбите. Олихин оттон балы Анатолий Никитинге бедилер оннотон капсыгыны bir сөкүндө барына салгабыттарыгар Ачир Жапов кирсе барбата. Отто прямой трансляция мехагидди. Камера турар ден оттона кырбет инчондор быгылактуу хайдактуу дехпен багарабын. Камера негереттен хим бирет бар турар болар сыгы болачы. Тулаган өттө көрө же канада. Энек эттекке бидде туран берер жоннорме баллар. Окурдуготта ыс көберге. Кыгылмыттан таттаттан Егор Захаров онна кенене тары Виталий Эспек. Жараттан систехи болла манна бараксы болар болла быгылака. Экен оттон көңүл тустуу представительдери болалар. Оларын оттон капсагайга келиңнәңги кемге оттон Сиддак тахарлакты капсагаллар алты көрдүк Егор Захаров атакка кирди. Оннаттан Сиддак шөгөдүк телагын костана капсыгыны кыйда кыгыл мундуктан тустубут Саха Республикатын спордун мастера татта талыта Егор Захаров кыгыл мундук. Ардар Ханатын бул жеге сүрбө алта бөгөстөн аттан билиңе туругунан төрдүс эргирге төт бөгөс болан калылар. Ол курдуга Анатолий Никитин, Мега Хангалас, Ярослав Яковлев Томпо, Айсен Паскачин Кебяи, Егор Захаров Татта.
Күндө өттөн бу эфири көрөлөр атчылар билеген өттөн наградалыр параттар болуктара. Оннуттан ол кенниттен муңутур кыйла бу харига төрдү сергилгөттөн номно полуфиналне капсыгылар болуктара. Оннуттан билеген наградалыр парат кенниттен полуфиналне капсыгылары өттөр. Никитин Анатолий Ярослав Яковлевтин таксан капсыгыга, оннуттан Айсен Паскачин Егор Захаровтын. Күндү көрәчүләр билеген өтөн наградалыр парат кенниттен өтөн тутатына бу көверге оңорар бу полуфиналны капсыгылары билеген наградалыр параты өтөн бу камераны билеген көрөктөрө бу көвөрө камерата наградалыр паратка ыян турар болууга. Veteranları altın kile ıyahanlarıgar 12 olan tustumuttарыгар kay bu kapı dolatları üyeha ıttallar. Altın kileler veteranlarga birisleri tuttarıqtıra külaqtahi kılağına hociyata Respublika Kıcılar Hoca Grigori Antonovich Zakharov. Haka Nasionalli Sportun sayınlarar Mançar Balayaratı'nın Nasionalli Kim Direktörü Haka Respublika'nın Elçimen Gosulastan'ın Munyak Deputatı Gennady Anatolyevich Vasilyev. Varna Haka Respublika'nın Bahane Solu Sportun Halayatı'nın Bastakol Biyatçı Alexander Yegorovich Talafimov. Onu da Sakal Respublika'nın Büyük Solu Sportun Halayatı'nın Bastakol Biyatçı Ötektabullah Vasily Vasilyevich Tarskay. Altın kileler bağışları 12 olan tustubutarıgar şampiyonu dıgatılan pedestali dıgıktalıgarınları Kağalas ulu hottanı Kağalas bahanay ağranıdır bayağı Uspot maastara Eliyati Vafeyev. Başvatta ikkis meştelillah üyehabilütten Haka Respublikatanı Hodarıstımalı Sirkatanı arttığa Uspot maastara Vladimir Stepanov. Üç meştelilları İzcala Ministerstvetini Meğalasta Adyalıttan Nikolay Alekseyenko İzcala Ministerin bastığı hülgatanı kayılağı Vanlı üç meştelillah İkküstüğülün meşteleste Urukku şampiyon Uspot maastara Mikhail Makharov Elyohmaluha. Şampiyon Eliyati Vafeyev İkkis meştelillah Vladimir Stepanov Üç meştelillah Nikolay Alekseyenko Vanlı üç meştelillah Elyohmat'tan Mikhail Makharov. Belegen Kağalas uluğundan şampiyon Ahmet Eliyati Vafeyev üttük ahatıgar Kağalas uluğun örgayın örüyata Vanlı bulağa kaçtar karankamayın.
Eliya Timofeyev Kağla Suluha. Eliya Timofeyev Tihegarı Kağla Suluhunu ergeyen eriyata yergeydi. Vanda bulağa köreççi kıtıqılında. Hetton kileler veteranları van settem olan tustubutlarıgar kıybıp bağış, koppup bağışları öddük ergey ükteligar ıttallar. Bu öyahın kıyılahtara bir işleri tuttarları Dmitri Nikolaevich Levchikov Hakırış birlikten dehliyecetin oluğacı hağar kuttal huak boluttan kaçer hudarsına kabiniyet birisi datela. Elekentin Mikhailovich Androsov birisi dateli bastık ol biyatçı Erkene dağ tobatlarıgar Roteli kannağı arbitri Vasily Ivanovich Sipsev Us aldannağı baharnay ças naşalliga Valla Gennady Gavrilevich Alekseyev Hakırış birlikten büyük soluspatın profilaktika yılın sürün yürüylerde Hakırış birlikten ötelak yürüyor. Pedestal ödükükteliger ağırılları van sette bağıştanı. Şampiyon David Hakırış birlikten atır bakıp sağcıda Respublika üstüyle şampiyona Nikolay Ivanov tahtalıha. Başvattak ekismestanı Allah Tiva Respublika'dan tustuğaz kolatidilachida çorapçı fizkulturalist rubopasliga dalan ertiri hakarın küntüküzede. Hiç bir esnada asılar kuvanday bahane aranatın bayıha ikkisin somuratçı Albert Vasilyev. Valla hiç bir esnada Allah Respublika şampiyona sport mastera Nikolay Astrelgin Kağla Suluhun Çapayep nehliga. Barvan sabedalli aktarga medalleri tuttananları Vasily Ivanovich Sipsev, Gennady Gavrilevich Alekseyev. Barvan sabeda kavaliyatlara Albert Vasilyev, Guannay Baharna Soluspata, Nikolay Astrelgin Sport Mastera, Respublika şampiyona Kağla Suluhun Çapayep nehliga. İkis meselek Tüve beğe dalan etdiniye medalleri kadar deri Hakır Respublika'dan Kuttal huakvarda kaçır hudarsın kabide birisidatın ol bu yaçı bu dölge teriye komiteden birisidatıyla Emekenti Mikhailovich Androsov Erkanay dağıttan doğmattırıgar Narvatlı kanılarındağı arbitr. Vanna çempiyon Haka orantıllıqtıra UTL eskabet tahtatıttan Haka Respublika'dan üstüğülle şempiyona Haka Respublika'dan 19 yıllaq çulu ıspasmiyona Nikolay Ivanovka biri tuttararı Dmitri Nikolaevich Levchikov Haka Respublika'dan dehliyetin olağa cağır kuttal huaklarını kaçır hudasına komitet birisidatına. Vanna tahtatalı uvala Nikolay Ivanov üddük atıgar tahtalıhın ergayını reta vanna hudarıstıvanay bunya bulağa köretçi kıtağından köster.
Алтуан сеттуан келе яһан кайылақтыра. Ытықтавла ветерандар өйдәвенде қасқа бұқа бары түйемет. Алтуан келелі тағыстывыт. Хеттуан келелі тәкетестівіт. Көрен кемең ытықтавла ветерандар Алтуан уанды сеттуан келе яһанның кайылақтыра өйдәвенде қасқаға түйелер. Körün kemeğini edebbi eçimlerin ıhtıvakka hıccar ıtıktavla veteranlar sağma çepteki Altuan settuan kele yahandaktarı kayılaktarı Onda Sakar Respublika'dan ağvan toğusullak Addarkhana Uspot Mastıra Veşislav Karasatinav Күнді көрәтшілер өттен білген бұл онна сық көверінен полуфиналіне қапсығылар болуқтара. Ол күрдік Анатолий Никитин мәңе қаңалас Ярослав Яковлев Томпо, өз көверге Айсен Паскачин кебәйі, онна Егор Захаров татта тақсан қапсығықтара. Томанна вопрос пөғыты кәлбет әбет білеген өттен. Деген надай да баға. Alttan nitela kabır kapsıhıga bu kamer gangırlarlar Anatoliy Nikitin Mekhangalas Yaroslav Yakovlev Tompo bu kamer gangırlarlar hakatır bu kapsağa cittara Aysen Paskachin kebeyi Yegor Zakharov tahta alttan nite balta hevagarar on nokta suba taktırına elbaq bağlaq on kıyıға Hıvı kapsıhıga netten etcanlar biyan sette 6-5 7-5 kili yahandaqtırın kıyılaqtıra nağaralı paratka bilinmeni. Etcanlar üçü yahan kıyılaqtırın nağaralı paradı Tüylgavciyata Yegor Amosap tahariyaga barangın bunyutala Yegor Amosap Bu kebergötten bilingi turgunan finalga taqsarihin qapsıhı Kıhımınlıktan Anatoliy Nikitin men xangalas onluktan kenini utarı Tompo Baturo Yaroslav Yakovlev qapsıhı jallar Sı keberge körün kebeyin ötten kıhımınlıktan Kebeyi Sportun Mastera Kebeyikten Sakar Respublika'dan Sportun Mastera Ederken Begos Aysen Paskachin ondan kenini utarı Yegor Zakharov tattattan Sakar Respublika'dan Sportun Mastera taqsan qapsıhı jallar. Ottun bu ösö tugul hanatan haremete ikken polufinaline qapsıhılar bola turallar. Bu kebergötten köy munluktan tustar Begohe körün kebehin Tompo Begohe bu oluttan bu hılga Grand Prix xangalas qapsağaygar 6-15 kilaga sohutçu finalga taqsan Кирсибите оннотона хомойоғына Нюрба Нюргунугара Айқан Антонов қоқтыр бұда Оксы көвергөттіна Сүрді ғоттын ұлыған қапсағай мастардара қапсағай жаллар ол күрдігі Айсен Паскачин 11 класска жана республика чемпионы болбут эдеркен богос оннотона кенени утары мистер Качергадин тонно рокка қос аты эңерелибита татта талақ курдақ батура Егор Захаров Бутсы көвергөттін көрін кәбейіңіттін манны кәтәлебі боллаққа Айсен Паскачин аяғыңа республика чемпионы онтон Егор Захаров Муңутур кайылаққа республика абсолютный чемпионер дюкатыныл хаджибита. Бұ көвергөттіні көк мұндықтан тұстар Ярослав Яковлев атақты хиджара Анатолий Никитин білейін күтталлаға балығынняға тұрар ол күттігөттіні Бұл полуфиналіне қапсығылар әр болалар ол күттігөттіні атақтан баран кыян аттын сөпкі табақ таяммата оннаттан финалға күхіл мұндықтаны
мен хаңалас эдеркен бөгөһө кенники кеңгөттөнө сүрдәк үшүгеддик сүрдәк тахарылактык капсагайды хиджар Анатолий Никитин мен хаңаластан финалга тагыста Сыкавер готтона билеген оттан принципиальный капсыгы бола турар дияханада того жетерген оттан бу 2 капсагайга Саха Республикатын спордун мастerdara таксан капсыгы жаллар принципиальный оттана принципиальный капсыгы бола турар билеген финалга таксы уттар оттан сүрдәк тахарылактык таксан капсыгы ден саныбын бәм оттан Анатолий Никитина тораттана сүрдәгын көрө турар олаттараттан каялара таксарын онна каяларыгар настройкаланарын оттан быһарына турар болукта Муңутур кыйлагы быһарар капсыгылар оттан бу сөтүгүл бар койтан кирбиттереме баллары болу сүрбе алта бөгө суруттар бутуттан оттан бу намно финалга таксары капсыгылар маңнагы финалиста мен хаңалас улуһуттан Анатолий Никитин оннан бу 2 финалиги быһарар капсыгы өскөбөргө бола турар кебәйи мукучутуттана Айсен Паскачин спорт мастера онна кенене утара татта талак курда бөгө Егор Захаров көхмунну Виталий Эспека ыяхыныгар сүз сеттеки хиттен боронса медали кетер ческе тигисте онна так бу муңутур ардар ханатын бул жегаттан хомойок хен күрөктө хиттен тората Аттан тох бар болгонто билеген ыс көбөргө холбонон турар Айсен Паскачинду эбетер Егор Захаровту. Каялары ордук чорбояна финалга таксарын оттон билеген бу капсыгы баһары оннотон бу ыскыберге бола турар капсыгы кенниттен тутатына ме бе жоннор бехен сетте 6-15 килеляктерин наградалыр парада болууга. Ол кенниттен оттон бехен сетте 6-15 килелек жоннор награда кенниттен ардар ханатын булжыгы финалына капсыгыта болууга. Бу олоттороттона капсагайдахан тустуготон сүрдәк табылган тусталлар әлбәх юректе хикаялактара хотулактара Егор Захаров оттана качарга аден приему сөбүлән туттара беп боллагына Айсен